भी बनेंगे, सब कुछ बनेगा। में भी आया, सपना भी आई, मुर्दा भी आया, बीना भी आई, सबीना भी आई, मुर्गी मजदूरी भी आई, मजदूरा भी आया, बारिश भी आई, तूफान भी आया, समुंदर भी आया, बारिश भी आया, तुम्हारे गड्ढा क्या बाहर निकलाया। मत होते हैं अच्छे मत की रस्ता क्या होता है, ये चीज क्या है, ऐसे सब कुछ बन चुका है। ये चीज किसी मारने किसी अंगने करता है, जिन्हें पकड़िएंगे तो लिखा मोला मोला अली 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 का अरदम अली अली का अली मोला 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 अली। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद जम्मू कश्मीर माज़ इस्तिक़लाल की जानिब से 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में शहीद होने वाले तुलबा असातिज़ा और अमले की याद में बामकाम सिटी कैंपस मुज़फ़्फ़राबाद यादगार शुदा पर शमें रोशन की गईं और फातह ख़ानी भी की गई। फरहान तारिक, JKTV, मुज़फ़्फ़राबाद, जम्मू कश्मीर। ससुराल और खावन की स्थायी खातून आमना अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 14 साल कबल मेरी शादी अब्दुल गफ्फार नामी शख्स से हुई थी। कुछ अरसा जिंदगी बेहतर गुजरी मगर अल्लाह की रजा से मेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई तो मेरे ससुराल वालों को नागवार गुजरा। इस तरह दूसरी और फिर तीसरी बच्ची पैदा हुई जो मेरा कसूर बना दिया गया। इसके बाद मेरी सास और खावत के भाई बहनों ने मेरा जीना हराम कर दिया, तरह तरह की ज्यादतियाँ की और ताने मेरा मुकद्दर बन गए। आखिर नौबत तलाक तक पहुंच गई। अब अपनी बच्चियों को लेकर हाउसिंग स्कीम में रहती हूं मगर मेरे जेठ और देवर अब्दुल कादर और अब्दुल कुद्दूस नामी अशखास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। बच्चियों को और मुझे स्कूल आते जाते रास्ता रोक कर हरासा करते हैं। मेरी बच्चियों को ज़हनी तौर पर टार्चर किया जाता है। इनके बाप की 3 लाख रुपए तनख्वाह है मगर बच्चियां खर्चे से महरूम हैं और कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनका कहना था कि अब्दुल कादर और अब्दुल कुद्दूस हमें सताने का कोई हरबा हाथ से नहीं जाने देते, जान से मारने की धमकियां देते हैं। इनसे हमें जान का खतरा है। मैंने सिटी पुलिस और DIG पुंछ रीजन को दरख्वास्तें दी मगर कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने हुकूमत ताला हुकाम से मुतालबा किया है कि जुमला अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अजमल शाहीन, JKTV, रावला कोट, जम्मू कश्मीर। अब्दुल गफ्फार जो मेरा एक्स हस्बैंड था वो जब आया दुबई से काफ़ी दिन हो गए थे मेरे ख्याल में उसको आए हुए, तो वो एक दिन मेरी बच्ची स्कूल में जा गई हुई थी। मेरे ख्याल में 11 या 12 बजे का टाइम था। उसका बड़ा भाई अब्दुल कुद्दूस और अब्दुल गफ्फार गेट पे आए। मैंने गेट खोला तो मेरे साथ में जो रहती है वो तो कहीं पता नहीं किधर गई हुई थी। मैंने गेट खोला, आगे देखेंगे अब्दुल कादर और अब्दुल कुद्दूस और वो अब्दुल गफ्फार खड़े। मैं उनसे बोलती नहीं थी, ज़ाहिर है मेरा उनका रिश्ता नहीं था, मैं नहीं बोलती थी। मैंने वो कहने लगा अब्दुल गफ्फार के मैंने दूसरी शादी कर ली है तो अपने भाइयों से बोलो कि मुझसे बदला लें, उनकी गैरत किधर गई है। उस टाइम अब्दुल कुद्दूस ने भी बहुत सारी धमकियाँ दी, गाली गलौज की। वो गाली में जहाँ बता नहीं सकती। अब्दुल गफ्फार ने भी काफ़ी कुछ बोला तो मैंने गेट बंद कर दिया। गेट बंद के
बंद करके अंदर आई। शाम को मेरा भाई आ रहा था, उससे मैंने बोला कि आज अब्दुल गफ्फार आया हुआ था, अब्दुल कुद्दूस आया हुआ था। पूरी बात मैंने उससे नहीं बोली, जाहिर है भाई ये छोटे हैं। वो कहने लगा चले, आप बदला भी नहीं देने देती तो चौकी पे चले, उधर एप्लीकेशन देते हैं। मैं उधर गई एप्लीकेशन देने चौकी पे। उन लोगों ने एप्लीकेशन मेरी लिखी। दूसरे तीसरे दिन अब्दुल गफ्फार को बुलाया, उसको भी पाबंद किया कि आइंदा ये कुछ नहीं होना चाहिए। जो अब्दुल कादिर है, ये मुझे धमकियों पे धमकियां दे रहा है कि गेट के भी, ये उधर पास ही रहता है, जाते भी इसका रास्ता हमारे गेट के बिल्कुल साथ ही जाता है। उसके बच्चे भी इधर इनोवेटिव में बैठते थे, अब थोड़े दूर चले गए। लड़कियों को छोड़ने जाऊँ, ये शख्स आगे रास्ते पे, किधर जा रही हो, क्यों जा रही हो। गेट के सामने कभी मोटर बाइक, कभी गाड़ी। मैंने काफी उससे पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, जब आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो गया क्यों मेरे पीछे पड़े हुए, लोग देखने वाले क्या कहते हैं, ये लड़का इसका क्यों प्यार कर रहा है। मगर फिर वो उसका बाज नहीं आया। मैंने उससे बहुत दफा कहा, उसकी मिसिस को मैंने बोला, साइदा को, कि इस अपने हस्बैंड को समझाओ कि ये क्या कर रहा है, ये कौन सा तरीका है कि ये मेरे पैरे कर रहा है, ऊपर से कुछ गलत बातें भी यूज कर रहा है। मगर उस किसी ने नहीं उससे पूछा। मैंने एप्लीकेशन दिया, ये सबको भी दी, उसके खिलाफ जज को, सुरेंद्र उनको भी दी। तो जब मैंने फैमिली कोर्ट में केस किया तो जज साहब ने 2-3 महीनों में मेरा सुना दिया कि आप रावला कोर्ट में रहें, बच्चों के स्कूल के पास। इनको 32,000 की, मतलब एक बच्ची का 8-8 हज़ार था, 32,000 था। उसमें घर का किराया, बच्चियों की फीस, किताबें, ये सब इन लोगों के था कि ये दे। जो मंथ मुझे खर्चा मिल रहा था वो 15,000 था। बाकी वो अब्दुल कादिर बच्चियों की घर का किराया, बच्चियों की फीस 32,000 से वो भी दे रहा था। 15,000 जब ये मुझे दे रहा था पहली दफा, तो जब उसने मुझे, मेरे आपके सोहिब शाह जो है उनके थ्रू मुझे, उन्होंने बोला कि आपके पैसे आए हुए 15,000 में, आपको कहाँ पकड़ा। मैंने बोला आप नीचे आए, तो मैं आ रही हूँ अपनी बड़ी बच्ची को लेके। आप मुझे, इन लोगों ने काफी वो किया कि ये हमारी बच्चियों को सड़कों में फेरती है, ये करती है। फिर अब्दुल कादिर से तकवा बैंक में उन्होंने एक चेक बुक दी कि आप उसमें काफी पेज था। इस टाइम किसने छोड़ी हुई है, जो आधी रात के फिरती है इधर। मेरे ख्याल में कोई 9 बजे का टाइम था। काफी उसने गाली गलौज की। वो अपनी मोटर बाइक जब छोड़ के भाग गया उधर कि ये इसकी जिम्मेदार है। वो एक लड़का सा आया, उसने बोला कि ये मोटर बाइक जो है हमें दे दे, मुझे दे दे, अब्दुल कादिर मांग रहा है। मैंने उसे बोला अब्दुल कादिर तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, चाबी हमने निकाली, चाबी तो मैंने अपने पास रखी ना, उसके जाहिर है जिम्मेदारी सारी बनती है, ये हमारी बनती है। वो जब मैं उसको जानती नहीं थी, अब्दुल कादिर तो उसको तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, उस लड़के को नहीं जानती थी। मोटर बाइक छोड़ के अब्दुल कादिर चौकी पे भाग गया। चौकी वालों का फोन आया कि आपने उसका मोटर बाइक जब्त किया हुआ है। अब्दुल कादिर आके कह रहे हैं मेरा 2 लाख रुपया भी था, इन लड़कियों ने मुझसे छीन लिया और मोटर बाइक लेके फरार हो गई। जब चौकी वालों के लिए हमने फोन किया कि आप ये मोटर बाइक अपनी कस्टडी में लें, हम 2 लेडीज हैं यहाँ सड़क पे, इसका पहरा तो नहीं कर सकती, लेके जाए यहाँ से। उन्होंने आके वो मोटर बाइक लिया, लेके चली गई। अब्दुल कादिर से इतना कोई पूछे कि एकदम लड़कियां मोटर बाइक चला के किधर लेके जाएंगी, 2 लाख रुपए उन लड़कियों ने किधर छोड़ा है, साबित करे ना। मैं सिर्फ आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक तो जो जाली चेक बुक उसने दिया है मुझे, उसकी छानबीन होनी चाहिए। और ये मोटर बाइक वाला जो उसने किया है, उससे ये भी पूछा जाए, उससे ये भी पूछा जाए कि क्यों इस तरह लड़की को तंग करते हैं। जो मेरे साथ थी उसको भी उसने काफी परेशान किया हुआ है, बहुत परेशान किया हुआ है कि ये इसका साथ दे रही है, वो कर रही है काफी।
زراعت باغ کے زیر اہتمام زرعی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ سینکڑوں زمینداروں نے اسٹال لگا کر اپنے کھیتوں میں تیار کی گئی زرعی اجناس کی نمائش کی۔ محکمہ زراعت باغ کے زیر اہتمام زرعی نمائش کے موقع پر کسان کانفرنس کا بھی اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی وزیر حکومت سردار میر اکبر خان تھے۔ اس موقع پر شہریوں کی کثیر تعداد نے زرعی اسٹالز کا دورہ کیا، زمینداروں کی کاوشوں کو سراہا اور اس نمائش میں محکمہ زراعت آزاد کشمیر کے ذمہ داران اور اہلکاران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر کسانوں نے جموں کشمیر ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں باغ سے یوسف کشمیری کی اس رپورٹ میں۔ JKTV دیکھنے والوں کو باغ جموں کشمیر سے یوسف کشمیری کا سلام۔ آج ہم موجود ہیں باغ کمیونٹی ہال میں، جہاں پر محکمہ زراعت باغ کے زیر اہتمام زرعی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو بات ہے کہ یہ جو بھی پھل اور سبزیاں اگائی گئی ہیں یہ نیچرل طریقے سے یہاں پر اگائی گئی ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے کھیتوں میں انہیں اگایا ہے اور یہاں پہ نمائش کے لیے رکھا ہے۔ ویسے بھی آزاد کشمیر کا خطہ زرعی اعتبار سے بڑا زرخیز ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے کھیتی باڑی زمینداری چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بڑے مسائل کا شکار ہیں۔ ہمیں سبزی، فروٹ، پنڈی کے ہم مرہون منت ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو یہ ان کی محکمہ زراعت کی مختلف سماجی تنظیموں کے تعاون سے ایک کاوش ہے کہ لوگوں میں یہ شعور ڈیولپ ہو کہ وہ اپنا اگاؤ، اپنا کھاؤ کی طرف لوگ جائیں اور واپس اپنی کھیتی باڑی اور اس سسٹم کی طرف واپس آئیں جسے وہ بھلا چکے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم یہاں پر مختلف لوگوں سے بات بھی کریں گے جنہوں نے اپنے کھیتوں میں یہ جو سبزیاں اور پھل اگائے ہیں۔ بچے پڑھتے اللہ کا شکر ہے اور پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن مرد پڑھے نہیں، انہوں نے بھی کام چھوڑ دیا، خواتین نے بھی چھوڑ دیا۔ شامی دن میں جس طرح نماز میں جھگڑے سے کی اور سال والا کیسے تو فلانی چیز کی نہیں آٹا والے نہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ اگر تصور کریں، آپ کہتے ہیں امپلائی ہو گئی، وہ بہت بڑی آپ ہے۔ یہ ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے، آزاد کشمیر کے اندر ایک دن میں آپ اگر تصور کریں، آپ صرف آٹا جو ہے کہ یہ سب 1,25,00,000 کا ایک دن کا آپ آٹا کھاتے ہیں جو باہر سے آتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ 1,25,00,000 آزاد کشمیر کی انگلش پوائنٹس میں ہمارا ریکارڈ موجود ہے کہ کتنے پہلے آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 1,25,00,000 ڈیلی میری اور آپ کی جیب سے آزاد کشمیر کے لوگوں سے نکلتا ہے۔ امیر سے کون ہو جائے گا، پھر غریبی نہ رہ جائے، پہلے تو کچھ نہیں کرنا۔ میں نے باقی چھوڑے، چاول جو ہے نا تو 30 لاکھ کے جو ہے نا ڈیلی آپ کھاتے ہیں، یعنی پاکستان کی گھٹیاں بھری نہیں ہیں۔ ایک دن کا جو ہے نا صرف آپ یہ 58.5 لاکھ روپے کی سبزی کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آج زمیندار بیٹھے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھے شامی ضرور ہو گھر واسطے سبزی جیسی سبزیاں بغیر وہ کر نہیں جا سکتے، لیکن کا سبزی ہے نہیں۔ اگر ہر آدمی کرے گا تو ہماری آبادی خاصی بڑی ہے۔ صرف ہفتے میں تھوڑے بہت فروٹ ہیں، سیب شیب یا امرود یا کیلے شیلے کر رہے ہیں۔ یہ صرف باغ کا ہے، 8 لاکھ روپے کی جو ہے ڈیلی جو ہے نا یہ لوگ آتے ہیں۔ یہ کہ میڈیا والے یہ لوگ آپ میرے پاس یہاں آئے ہیں، میں نے سٹال لگایا ہوا ہے۔ میں گزشتہ 30-35 سال سے یہ میں کاشتکار ہوں اور میں فخر سے میں زمیندار اپنے آپ کو کہلاتا ہوں۔ میرے خاندان والے رشتے والے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، وہ سارے سردار چغتائی اور مغل لکھتے ہیں، لیکن میں اپنے نام کے ساتھ زمیندار خوشی کے ساتھ لکھتا ہوں اور میں فخر بھی محسوس کرتا ہوں۔ میں گزشتہ 35 سال سے یہ زمینداری کر رہا ہوں۔ میں 8 کنال زمین میں کاشتکاری کر رہا ہوں اور دلچسپ بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں 74 من مکی اور 64 من گندم حاصل کر رہا ہوں گزشتہ 30-35 سال سے۔ گزشتہ 30 سال سے میں محکمہ زراعت کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ محکمہ زراعت کو میں اپنا بیج مکی کا سپلائی دیتا ہوں۔ میں جب آپ کو یہ کہوں کہ اسی زمین میں 250 میں نے درخت بھی لگائے ہوئے ہیں جو میں اس کی مینجمنٹ کرتا ہوں اور اس کی مارکیٹ کرتا ہوں فروٹ کی۔ اور آج میں نئی پروڈکٹ میرے ایک ساتھی نے جام جو ہے وہ آپ کو پیش کیا ہے، اور وہ جام تھا سیب کا، ایپل جام۔
اور میں پرسمن کا، جس کو آپ جاپانی کے پھل کہتے ہیں، اس کا میں آج جام لے کے آیا ہوں کہ ہمارے یہاں سے پرسمن، یہ جاپانی پھل پاکستان میں جاتا ہے ٹرکوں کے حساب سے، اور ہماری اتنی پیداوار ہوتی ہے وہ کم قیمت پہ جاتا ہے. 10 پرسمن یا 10 وہ جو جاپانی پھل ہیں، ان سے یہ ایک بوتل جو ہے وہ بن رہی ہے. جب یہ ایک بوتل بن رہی ہے، یہ 250 روپے میں مارکیٹ ہو رہی ہے، اور اس کی مجھے 500 سے زیادہ مارکیٹ کی وہ جو ہے میرے پاس آرڈر آ چکے ہیں کہ آپ اس کو ہمیں دیں اس طرح کا. تو میں نے یہ ٹیسٹ کروایا، میں ان کو دوں گا، چونکہ اس کا ابھی ہمارے پاس دسمبر تک اس کا یہ پرسمن ہمارے پاس کنٹینیو ہوتا ہے. میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ زمین کی طرف آئیں. ابھی اتفاق تھا کہ پنجاب جہاں سے ہمیں کھانا آتا تھا، سپلائی آتی تھی، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گئیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ساری چیزیں جو ہے ان پہ ڈیپینڈ کی ہوئی ہیں. اب نہیں آئے گا کسی دن تو آپ یہاں فاقو لگ جائیں گے. خدا کے لیے آپ زمین کی طرف آئیں. ہمارے باپ دادا بڑے بڑے قوم جو ہے سارے زمینوں کی پیداوار سے ہوتے تھے. ایون شادیاں، بیاہ اور یہ ساری چیزیں یہ ہوتی تھی. زمین آج بھی وہی ہے. میرا صرف آپ کے ساتھ کہنے کا یہ مطلب ہے میڈیا کے تھرو کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی. اس میں ہم آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جس چیز کو میں جہاں پیدا کرتا ہوں، اس کے قرب و جوار میں اس کی روزی اور اس کا علاج، 2 چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. علاج کے لیے آپ وہ ڈھونڈیں، گولی کی طرف مت جائیں، اور اس کے اپنی روزی کے لیے اس کو آپ کھنگالیں. آپ کو اسی سے وہ روزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ دے گا، اور قیامت تک یہ رہے گی، اور ہم آتے رہیں گے، جاتے گے. اور ہاتھ سے کام کرنے والا جو ہے وہ نبی کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے. تو جب اللہ کو جو چیز پسند ہو آپ وہ کریں گے تو اس میں اللہ آپ کو عزت بھی دے گا. اس میں پیسہ بھی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ سبزی جو آدمی نوکری کرتا ہے وہ نوکری مہینے کے بعد تنخواہ لے گا. یہ زمیندار جو ہے وہ صرف 2 کنال زمین میں کوئی سبزی کاشت کر لے، کڑم کاشت کر لے، 100 روپے کی گڈی آج ایک کڑم کی گڈی مل رہی ہے. وہ 5000 روپے روز کی کڑم سیل کرے گا، وہ 5000 روز کمائے گا. وہ 22ویں گریڈ کے آفیسر سے زیادہ پیسے جو ہے وہ کمائے گا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ زمین میں پیسہ ہے. نوکریوں کے چکر میں آپ نکلیں، نوکریاں کہیں بھی نہیں ہے وہ آپ کو ملیں گی. آپ پڑھیں لکھیں سب کچھ کریں، لیکن بیس جو ہے ہمارا وہ ذمہ داری ہے. آپ اس کی طرف آئیں. ہمارے کھانے کے دانے بھی ہوں گے، ہماری صحت بھی ہوگی، ہماری سبزی بھی ہوگی. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، پیسہ ہماری جیب میں آئے گا. ہم لینڈ لارڈ بھی کہلائیں گے، بڑے بھی کہلائیں گے، نمبردار بھی کہلائیں گے. جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو ہم زیرو پہ ہوں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے. نہیں، میرا تعلق باغ بسپگلا باغ سے ہے. یہ کدو جو ہے اس کا وزن 22 کلو ہے. یہ اس کی عمر تقریباً 1 مہینہ ہے. اگر زیادہ رہتی ہے تو یہ 1 منتھ سے جا سکتا ہے، جیسے وہ ادھر کدو ہے. یہ چھوٹی ال ہے، اس کو ہم کشمیری ال کہتے ہیں. یہ ککڑی ہے، یہ ہمارے پرانے زمانے کی ہوا کرتی تھی. یہ ہندوانا جس کو تربوز کہتے ہیں، ہمارا کشمیر کا ہے یہ. اس کے بعد یہ ڈوبری جس کو لوکی کہتے ہیں. یہ سورج مکھی ہے. یہ زعفران ہے. یہ زعفران آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مکئی ہے. تو یہ ادرک ہے. یہ لہسن ہے. یہ ہمارے دیسی ٹنگ ہوتے تھے. یہ چکوترا ہے. یہ شوگر کے کام آتا ہے. یہ تو ہمارا دیسی شہد ہے. یہ گیا توری ہے. یہ مولی ہے خزاں. اس کے بعد یہ ہماری کاکڑی بس یہی ہے. یہ مرچ ہے. یہ کریلی ہے. یہ ہمارے پاس ہے. زیادہ مسئلہ جو ہے نا کہ وہ پانی کا نسبت ہے. پانی ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت چیزیں کم ہو جاتی ہیں. یہ ہم اپنے ہاتھوں سے زمین کو کھودتے ہیں، 3 اس کی کھدائی کرتے ہیں. اس کے پاس یہ بیج ایک دانہ کر کے ہم اس کا بیج لگاتے ہیں. کتنا وقت لگ گیا؟ یہ ہمارے تقریباً ہم اپریل سے مارچ سے شروع کرتے ہیں اور یہ تقریباً دسمبر تک جاتا ہے. یہ میرا نام اختر عزیز ہے. میں بنگرہ ملوٹ سے میرا تعلق ہے. میں 15 سال سے کام کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو میرے ساتھ نفری چل رہی ہے 10,000 سے زیادہ چل رہی ہے اور 3-4 ایٹموں پر میں کام کر رہا ہوں. یہ ایگریکلچر کے جو ایٹم ہیں ان پر ہی کام کرتا ہوں، ہانی بھی کام کرتا ہوں اور بیجوں پر بھی کام کرتا ہوں. اللہ کا شکر، لاکھ شکر ہے کہ اچھے طریقے سے ہم آگے جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں نا، یہ دیسی، اس کو ہم اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں، ڈوبری، لیکن اس کا یہ دیکھا وزن کتنا ہے.
اور اپنی چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کو ہم پسند کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دیکھو کدو ہے، اس کا وزن 20 کلو ہے اور اس کی صحت دیکھو، یعنی اسی جگہ کی پیداوار ہے، یہ باہر سے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو نا، یہ ادرک ہے، یہ مٹی میں ابھی ڈالا ہوا ہے، دوبارہ یہ پودا میں نے دوبارہ لگانا ہے، اس لیے یہ مٹی لگائی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ساتھ میں قاسمین وہ سب، یہ ساتھ میں یہ دیکھو، یہ دیسی ککڑی ہے، اس کا وزن 3.5 کلو کے قریب ہے۔ یہ چکوترا یہ شوگر پر کام آتا ہے۔ یہ چیزیں ہم چھوڑ کر ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت نقصان میں ہیں۔ یہ دیکھو کہ ہماری اتنی اچھی مٹی زرخیز ہے آزاد کشمیر کی، کہ اس کا وزن جو ہے ابھی یہ 35 کلو ہے، اور اس کی صحت دیکھیں آپ، کتنی اچھی صحت ہے۔ افسوس اس چیز کا آتا ہے کہ اگر ہمارے ذہن کام کرتے ہوں تو ہم اسی چیز پر کام کریں، یہ روزی اللہ تعالیٰ ہم اسی جگہ سے دے گا، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ سورج مکھی ہے، کتنا بڑا پھول ہے اس کا، اچھا پھول ہے، صحت مند پھول ہے، اور یہ دیکھیں کہ کتنی پیاری چیز ہے۔ اور میں ہر آدمی کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنا کام کریں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ یہ چکوترا یہ شوگر پر یہ بھی کام آتا ہے، یہ شوگر کے لیے ہوتا ہے یہ۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز میرا خیال ہے یہاں پر کسی کے پاس نہیں ہوگی، یہ کالا سنبل ہے، بہت بیماریوں پر یہ کام آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کہیں ہوگی زخم حیات بھی ہے، یہ زخم حیات ہے، یہ زخم حیات ہے، اگر کوئی زخمی ہو جائے کچھ ہو جائے پھر فور یہ سپورٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو چیز آ رہی ہے، یہ ٹماٹر کا بیج ابھی کی نکالا ہوا ہے، اس کا پیکٹ یہ پڑا ہوا ہے۔ ہم پوری سال اپنا دیسی ٹماٹر استعمال کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم کہ ٹماٹر کو کاٹ کر پانی میں ڈالتے ہیں، اس کو ہلا کر بیج کو علیحدہ کرتے ہیں، جو چھلکا ہوتا ہے دھوپ میں ڈال دیتے ہیں، یہ خشک ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم گرائنڈ کر کے پوری سال اس پر گزارا کرتے ہیں، اور یہ اس کا بیج ہم پنیری وغیرہ ڈالتے ہیں۔ ہمیں ٹینل وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ مولی جو میرے پاس تھی 8-10 من تھی، میں نے سیل بھی کر دی ہے، باقی یہ جو اوور ڈیٹ ہو جاتی ہے وہ اسی طرح جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سیمپل جو میں نے دیے ہوئے ہیں، بوتلوں میں دیے ہیں، اچھا مختلف چیزوں میں یہ سیمپل دے کر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کریں۔ جس کے پاس زمین نہیں ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، جس کے پاس ہے وہ اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ پورے طریقہ کار میں بتاتا ہوں۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ شلجم اسی جگہ کا ہے، اپنی زمین کا ہے، کتنے ایسے یعنی موٹا ہے۔ اگر ہم یہ لوگ کام کریں، ہم اللہ کی مہربانی سے خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا اپنے دیسی کریلا ہے، کتنا صحت مند ہے، کتنا بہترین ہے۔ اگر ہم لوگ خود یہ کام کریں، اسی طریقے سے سارے لوگ اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں یعنی یہ مختصر بھی کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے 4 ایٹم ہم لیتے ہیں، باقی ہم سارے کا سارا جو ہے نظام اسی چیز پر۔ یہ زعفران صحیح نہیں ہے۔ میں عوام کو پیغام یہ دیتا ہوں کہ لوگ اپنی محنت کریں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اور دوسرے کی جو غلامی ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ اپنی کھیتی باڑی کریں۔ یہ سب سے بڑا ضروری کام ہے۔ اگر ہم کھیتی باڑی کریں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور ہم جو ہے بازاروں کی گندی چیزیں استعمال کر کے ہمارا سارا پیسہ جو ہے اس وقت میڈیکل میں جا رہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ السلام علیکم جی، میرا نام زہیب زمان ہے، میرا تعلق کشمیر سے ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، لیکن جو جنوبی پنجاب میں ہمارے بہن بھائی جو کچھ چند بچے ہیں نا، ان کی سب ہستی ہی مر چکی ہے، وہ بالکل بھی خیریت سے نہیں ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے شیعہ، سنی، دیوبندی، پی ٹی آئی، نون لیگ، پی پی پی، فلاں 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 جو بھی ہے، یہ بھول کے ایک آسمان کے نیچے ایک خدا کو ماننے والے بن کے اپنے بہن بھائیوں کو، وہ چاہے کچھ بھی ہیں، جو بھی ہیں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کو پہنچیں۔ تو ابھی سٹوری کو شارٹ کروں گا
کہ مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں نا. ہر بندہ اپنا بیسٹ دے, وہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے, اپنا تھوڑا سا بھی کچھ حصہ ڈال سکتا ہے وہ ضرور ڈالے. ابھی وہاں پہ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایمرجنسی کے طور پہ ان کے فوڈ کی ہے, اور فوڈ بھی ہم یہ دالیں چاول سبزیاں نہیں لے کے جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ان کے پاس پکانے کھانے کی جگہ, ان کو لاشیں دفنانے کے لیے خشک جگہ نہیں مل رہی, تو وہ یہ فوڈ کیسے پکائیں گے؟ یہ فوڈ بھی بیسیکلی ابھی ان کے لیے ویسٹ ہے. ابھی ان کو خشک میوہ جات کی ضرورت ہے, کھجور کر لیں, بسکٹس کر لیں, کچھ اور ایسی چیز جس سے سروائیول ان کا ہو جائے نا, کم از کم وہ کچھ دن کے لیے مزید جی پائیں. تو بعد میں پھر وہ دوسری پلاننگز ہیں وہ بندہ کرتا رہے گا. بہت ساری کچھ تنظیمیں وہاں پہ موجود آ گئی ہیں, جیسے اسلامک ریلیف ہو گیا, مسلم ہینڈز ہو گیا, اور ریڈ کریسنٹ کا مجھے نہیں پتا, ابھی امید ہے وہ بھی آ گئے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیں. حکومت نے تو آنے نہیں, وہ شہباز گل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس نے کیلا کھانا ہے, سیب کھایا ہے, سوپ کتنا پیا ہے, اس نے چٹنی کتنی کھائی ہے اور کھیر کتنی کھائی ہے. وہ تو بغیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے. مطلب کہ پوری کی پوری وہاں پہ ایک جو ہے نا آبادی پاکستان کی, جس کو کہتے ہیں کہ جو 60% آبادی اس ٹائم اس میں آ چکی ہوئی ہے پانی کی ضد میں. تو ہماری حکومت کو شہباز گل لے کے پڑا ہوا ہے جی, اس نے کیلا کھایا ہے, سیب کھایا ہے. پھر لعنت ہو ہم سب پہ, حقیقت جو کہہ رہا ہوں میں. تو مسلمان ہونے کے ناطے پہ اس پہ اپنا بیسٹ دیں, جس سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ اس میں اپنا بڑھ چڑھ کے ہاتھ آگے کرے, اور ان جو ہمارے مسلمان بھائیوں ہیں ان کی مدد کو پہنچے. خود نہیں پہنچ سکتے, وہاں پہ کوئی سورس لگائیں. ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پورا کر رہے ہیں, کر چکے ہیں, اور مزید آگے انشاءاللہ تعالیٰ مزید کریں گے. جو کوئی بہن بھائی اس میں میرے ساتھ بھی رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ اینی ٹائم کر سکتا ہے میرے سوشل پیج پہ جو ہے. اور باقی جو ہے اپنا بیسٹ دے کے جو جتنا کر سکتا ہے وہ کرو یار, خدا کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان زیر انتظام جموں کشمیر ضلع پونچھ کا ورکرز کنونشن راولہ کوٹ میں منعقد ہوا, جس میں پونچھ کے 5 حلقوں سے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ورکرز کنونشن سے مہمان خصوصی پارٹی کے صدر چودھری محمد یاسین, قائد حزب اختلاف چودھری لطیف اکبر, سابق صدر اور وزیر اعظم سردار محمد یعقوب خان, سیکرٹری جنرل فیصل راٹھور, چیف آرگنائزر ضیاء القمر, مرکزی ڈپٹی چیف آرگنائزر سردار اعجاز صدیقی, مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل سعود صادق, سابق وزیر حکومت عابد حسین عابد, سردار عظیم, سردار حمید افضل, سردار ببرک شریف, سردار آزاد, مبشر اعجاز, سردار فیصل قیوم عثمانی, سردار بلال شکیل ایڈوکیٹ, سردار لطیف انقلابی ایڈوکیٹ کے علاوہ دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا, جبکہ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سردار ثاقب فاروق نے سر انجام دیے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پاؤں تلے روند کے اور ان تمام عالمی قوانین کو پاؤں تلے روند کے جو ہے وہ وہاں لاک ڈاؤن کرتا ہے, اسٹیٹس جو اسپیشل اسٹیٹس ہے کشمیریوں کا اس کو ختم کرتا ہے, تو 52 ممالک میں جا کر ان کو اپنا سپورٹر بنا لیتا ہے. جبکہ ہمارا اتنا اسٹرانگ کیس ہے, اتنا مضبوط کیس ہے کہ ہم تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں. ہم تو ان امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں جو اقوام عالم نے اقوام متحدہ نے ہم سے کی ہوئی ہے. اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں جب اگر وہ عراق میں وہاں امپوز ہوتی ہیں, اگر اقوام متحدہ کی قراردادیں کویت میں امپوز ہوتی ہیں, یوگوسلاویا پہ ہوتی ہیں, ایسٹ تیمور پہ ہوتی ہیں, افغانستان پہ ہوتی ہیں, یا ایلس ویئر ان دا ورلڈ, تو اگر وہاں وہ ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو وائی ڈبل اسٹینڈرڈ آن کشمیر. کشمیر میں ڈبل اسٹینڈرڈ. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ 4-5 سال پہلے ڈیوڈ کیمرون واز پرائم منسٹر آف برٹن, تو وہاں سے آواز اٹھی برطانوی لوگوں کی کہ ہمیں جو ہے وہ رائٹ آف ریفرینڈم دیا جائے
whether we should stay in the European Union. کہ کیا ہمیں یہ حق ریفرینڈم دیا جائے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں یورپین یونین میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. تو ڈیوڈ کیمرون جو ہے وہ اس نے اپنے لوگوں کو ریفرینڈم کا حق دیا، اگرچہ وہ خلاف تھا کہ ہم یورپین یونین سے نہ نکلیں. وہ کہتا تھا کہ ہمیں یورپین یونین میں رہنے کا فائدہ ہی ہے، نقصان باہر نکلنے سے نقصان ہوگا. لیکن وہ ریفرینڈم کراتا ہے تو 52% ووٹ جو ہے وہ جاتے ہیں اس کے خلاف. وہ کمپین کرتا ہے اس کے لیے کہ ہمیں نہیں نکلنا چاہیے، تو فیصلہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں نکلنا چاہیے. اور ڈیوڈ کیمرون جس کے 3 سال باقی پریمیئرشپ پہ رہتے تھے، اس نے ریزائن کیا کیونکہ میں نے کمپین کی ہے اور اب مجھے جو ہے میرے ملک کے لوگوں نے میرے فیصلے کے میری کمپین کے خلاف فیصلہ دینا ہے. اس نے کہا کہ آئی ہیو نو رائٹ ٹو اسٹے ایز پرائم منسٹر. فیصلے جلسوں میں نہیں ہوتے، جلسوں میں نہیں ہوتے، اس کے لیے اعلان کر کے نہیں جانا پڑتا. جب ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کسی کو قانون خبر ہوئی جس کو عدم اعتماد ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جائے گا. یہ کام ہوتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں اگر یہ اپنے جنرل ووٹرز کے لوگ آئے ہوتے تو یہ کرتے حکومت میں کوئی اعتراض. اور اس لیے بھی تو جنرل نہ سے جھوٹے ووٹرز سے آئے، بے ایمانی سے آئے، پیسے خرچ کر کے آئے، ان کے وزراء پیسے بانٹتے رہے. اگر آپ کے کچھ اپنا ہوش واس ہو تو پھر بھی کوئی اعتراض نہیں. اگر اس ملک کے لیے کوئی ڈلیور کر سکتے تو پھر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم یہ بات کہتے ہیں اور تمام لوگوں سے، اس پی ٹی آئی سے اور پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی بات کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو مزید امتحان میں مت ڈالا. جو کچھ اس نے اس پرائم منسٹر باغ میں کیا وہ تمہارے شرف سے ساتھ خدا کی منہ نکالنے کا بلا کسی اور. اگر ایسا پرائم منسٹر میں صدر دے گا تو اس ملک کی بدقسمتی ہو سکتی ہے. کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ نہیں رہے گی، میں آپ کو 1 مہینے سے زیادہ نہیں رہے گی، یہ بھی آپ کو. اور آپ حوصلہ مت آئے. ہم بطور اپوزیشن، میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں سچی بتا رہا ہوں. میں نے زندگی میں جو کام کیا نا وہ پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ. میں نے ہاف کوئی کام نہیں کیا. چاہے میں اسمبلی ممبر ہوں تو اسمبلی ممبر کے پورے قوت کے ساتھ. میں نے زیادہ سا میں نے اسمبلی میں اپوزیشن میں گزارا اور آج بھی اپوزیشن میں بیٹھے. کون ہے جو آپ بتا سکتا ہے کہ میرا اسمبلی میں یا ہماری پارٹی کے لوگوں کے اسمبلی میں کیا کرتا ہے؟ ہم نے ایک ایک بات کو، ایک ایک ایشو کو آگے. اس گورنمنٹ کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس اپوزیشن کو سب کے سامنا کر سکے. یہ اجلاس نہیں بناتے. اب اپوزیشن والے اجلاس بنا کے ہم انہیں کو بزنس دیتے اور ہم اسی کام کرتے ہیں. یہ نہیں کریں گے، یہ زندگی میں پہلے دفعہ ایسا ہوتا ہے. ہم اپوزیشن والے کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جب تعداد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی قابو ہو جائے گا. فکر رکھیں. ہم کیا کہہ رہے تھے اسمبلی میں کہ پہلے مردم شماری کراؤ، پہلے ووٹر لسٹ ٹھیک کراؤ، پہلے یونین کونسل ٹھیک کراؤ. آپ کہاں خدا نبی کے واسطے کیا کر رہے ہیں؟ کیپٹن حسین جی سے سیٹیں کو آزاد کرے اور یونین کونسل ختم ہو گئی. حسین کوٹ چیف جسٹس سید محمد بنجا صاحب میرا گلا وہ ختم ہو گئی. اور جنڈالی کے لوگ پورے کشمیر میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے اور مولانا غلام احمد جنڈالی نے لاہور میں تقریر کی تھی. جنڈالی ختم ہو گئی. اور شہدائے دوتھان چودھری حنیف صاحب میرے بھائی جو عزیز نے بات کی کہ جہاں سے نقطہ آزاد ہے جنرل ایاد کا جو یونین کونسل وہ ختم ہو گئی. کتوس راما کوٹ میں جو ہے جلدی الیکشن کرا ہے شیرو. اور پھر یہ اس بات کی ہماری پونچھ اور رانا کوٹ بات کتنے تھے جیسے آپ نے بات کی. جب ہم سب ساتھیوں نے کہا کہ لطیف اکبر نے جان ڈال کے اپوزیشن کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا دوسرا. میں اگر صحیح نہ ہوتا میں منٹ میں نہیں کسی کو چھوڑتا. پارٹی جو ہے ہم سب بیٹھے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہیں اللہ کے کرم سے. جب سلسلہ ہی ٹھیک نہیں ہے، روشی تو بات کر رہی تھی کہ یہ بات ہے یہ بات،
آپ وکیل ہیں, آپ کا کام ہے, میں آپ کی جگہ تو نہیں ہے, میرے پاس تو لائسنس ہی نہیں ہے وکالت کا. ایڈمنسٹریشن, محکمہ مال, یہ کمی کوتاہی گاؤں کی خرابی ہے. ہم یہ بولتے تھے اسمبلی میں کہ یہ الیکشن ہی ہماری آبادی کم کی جا رہی ہے. تو بہرحال ابھی اس کو چھوڑے کیونکہ وقت نہیں ہے. جب کوئی پروگرام بنے, پہلے تمام سب لوگوں سے میری اپیل اور گزارش ہوگی, یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کیا کرنے چاہتے ہیں اگلے. اور میں قیادت سے یہ بھی التماس کروں گا کہ ایک سلوگن اور ایک نعرے کے ساتھ, ایک نئے ولولہ انگیز نعرے کے ساتھ آج کی ضرورتوں کے تحت ایک مینیفیسٹو کے ساتھ ہمیں الیکشن کے اندر جانا چاہیے. اور جب ہم اس الیکشن کے اندر جائیں تو میں اپنے چیف آرگنائزر صاحب سے یہ التماس کروں گا کہ میرے ذہن میں یہ تجویز آ رہی ہے کہ اس الیکشن کے اندر ہم جو ووٹ سمیٹیں گے, جو ہم اپنے کانٹیکٹ سمیٹیں گے, جو ہماری رابطہ کاری ڈور ٹو ڈور ہوگی, اس کو ہم الیکشن کے فوری بعد پورے آزاد کشمیر کے اندر ممبرشپ کمپین لانچ کریں اور ان وسیع تر عوام کو پارٹی کے اندر لے آئیں. یہی عمرانی فتنے سے نجات کا ہمارا طریقہ کار ہے. پارٹی کا کوئی ایم ایل اے اتنا بغیر نہیں کہ وہ کشمیر تقسیم میں کشمیر کا حصہ بن سکے. آج پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, ہم اس کے شراکت دار ہیں. آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, لیکن جب الزام لگتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف توپوں کا رخ کر دیا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوامی حقوق کی بات کرتی ہے, عوامی رائے کی بات کرتی ہے. تو اس حوالے سے یہ جو بیجا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک الزام تراشی کرنے کی کوشش کی گئی, یہ بالکل بے بنیاد ہے. اور انشاءاللہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم کاغذی لیڈر نہیں, ہم آپ کو لڑ کر دکھائیں گے, مر کر دکھائیں گے. بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے بھی یہاں پر تفصیل سے بات کی گئی اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر شاید سیاستدان اس انتخاب کو نہیں کروانا چاہتے. میرا نہیں خیال, نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی حقیقی سیاستدان جو عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہو وہ بلدیاتی انتخاب کا التوا چاہتا. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو حقیقی معنوں میں وہ جماعت ہے جو اختیارات کو گراس روٹ لیول تک ایک عام آدمی تک پہنچانا چاہتی ہے. بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں, جس طرح کہ مجھ سے پہلے کہا گیا, وارڈ بندیوں کے حوالے سے, ووٹر لسٹوں کے حوالے سے, جس طرح سے اس کا تقسیم کار کی گئی بے شمار تحفظات. اس حوالے سے اسمبلی کے اندر میں ملک سے باہر تھا, چودھری یاسین صاحب, لطیف اکبر صاحب, یعقوب صاحب موجود تھے. ایک امینڈمنٹ لائی جا رہی تھی جس امینڈمنٹ کے اندر حکومت اور اپوزیشن مشترکہ طور پر اس اعتراض کو دور کرنا چاہتے تھے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد امینڈمنٹ کے ذریعے. لیکن وہ کس طرح سے امینڈمنٹ واپس لی گئی, پرائم منسٹر صاحب کی اس میں کیا کس سے بات ہوئی, ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں. ہم الیکشن کو التوا نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں صحیح الیکشن کروانا چاہتے ہیں. جو 1990 کے ایکٹ کے تحت آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے یا الیکشن کمیشن نے کوئی رولز بنائے اس میں لکھا ہوا ہے یا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آبادی کی بنیاد پہ ہونے چاہیے, مجھے نہیں پتا. اس آبادی کی بنیاد پہ ہونے چاہیے جو 2017 میں پاکستان آزاد کشمیر میں ہو, جس کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے ختم کر دیا. گزٹ نہیں ہو سکتی, کاپی نہیں مل سکتی, کوئی پاکستان کا فیصلہ اس آبادی کے تحت نہیں ہو سکتا. اس آبادی کو آزاد کشمیر میں موجودہ بلدیاتی الیکشن جو کہ غیر قانونی ڈکلیئر ہو چکی ہے, جس میں ووٹ زیادہ ہے اور آبادی کم ہے, دنیا کا عجوبہ ہے. یہی لوکل باڈیز الیکشن اور طلبہ یونین کے الیکشن, طلبہ سیاست بنیادی طور پر سب سے بڑا کردار ادا کرتی تھی سیاسی کارکن پیدا کرنے میں. طلبہ سیاست ختم کر دی گئی, پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دی گئی پورے پاکستان سے, کشمیر سے. اور آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سیاسی کارکن پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں
ایک سیاسی بحث ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ایسی چیزیں آتی ہیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے یا پی ٹی آئی، اس میں ایسے لوگ ہیں ان کو اگر آپ دلیل دیں آگے سے گالی دیں گے، ان کو اگر آپ کسی چیز کی وضاحت دیں تو وہ پتھر ماریں گے، اس لیے کہ ان کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہے. وہ جو بات عمران خان کہے وہ کہیں گے وہ صحیح ہے، اور جو بات وہ پہلے دن کہے کہ یہ صحیح ہے دوسرے دن وہ کہے کہ غلط ہے، وہ اسی ڈٹائی سے دوسرے دن بھی اس کا دفاع کرتے ہیں کہ یہ آج بھی صحیح ہے، عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. تو اس لیے کہ سیاسی تربیت کا عمل ختم ہو گیا، سیاست ختم ہو گئی، سیاسی بحث ختم ہو گئی. ورکرز کنونشن جو باسلسلہ بلدیاتی الیکشن انعقاد پذیر ہے، یہاں پر آپ کی ساری قیادت موجود ہے. اور پھر اس سے قبل نیلم کے اندر جناب ہمارے پارٹی صدر چودھری یاسین صاحب نے پھر اسلام آباد کے اندر پیپلز پارٹی کا اجلاس بلا کر پارٹی کارکنوں کو یہ لائن دی کہ بلدیاتی الیکشن آزاد کشمیر کے اندر ہونے جا رہے ہیں اور آپ اس سلسلے میں کام کریں. تو میں اس پر بھی جناب پارٹی پریزیڈنٹ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ دوستوں سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے. گو کہ ان الیکشن سے قبل جو معاملات ہیں، جس طرح وارڈ بندیوں کے حوالے سے یہاں پر تحفظات آئے ہیں یا دیگر ووٹرز کے حوالے سے کہ ایک وارڈ سے ووٹرز کو اٹھا کر دوسری وارڈ میں ڈال دیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن ان سب کی درستگی کے لیے ایک وقت تھا جس میں شاید ہم نے لاپرواہی کی. پنچ کے لوگوں نے ساتھ ہو کے رازن کے ساتھ، جو رازن میرے تھے وہ پنچ کے لوگ تھے، وہ پنچ کے لوگ ہیں جنہوں نے پنچ کی تاریخ کو مسخ کرنے میں اس کا ساتھ دیا. تو صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ چھین لی گئی. غازی میرا صدار ابراہیم صاحب کہا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ بادشاہ ایک پاگل کو یہاں پتھر پہ بٹھا دیں، اس کے سر پہ تاج رکھ دیں، بے شک گتے کا ہی ہو، اور کہیں کہ یہ پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے، لوگ کہیں گے پاگل ہے. تھوڑے ایسے بات کہنا شروع کر دیں کہ یہ بادشاہ ہے بادشاہ ہے بادشاہ ہے، تھوڑے ایسے بات کہہ دیں کہ یہ باقی بادشاہ ہے، پاگل کو بادشاہ بنا دیں. لہذا انہوں نے ایک جھوٹ کو آپ کے کوٹھان کے اوپر سبقت لے گئے، لیکن آپ یہاں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. جو پیسے کے بل بوتے پہ اقتدار کے اندر آیا اور اقتدار کے اندر قانون ساز اسمبلی کے سارے ممبران جس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہیں، ان پہ یہ دبا آیا ہوا ہے کہ یہ ایک پیسے کے زور پہ ایک پیسہ دے کے ایک جاہل اور ان پڑھ شرابی شخص اقتدار کے اندر بیٹھا ہوا، اور اس پہ ہماری قیادت خاموش ہے. میرے بھائی نے پہلے خوبصورت بات کی کہ اس مجرمانہ غفلت میں ہماری قیادت بھی اگر خاموش ہے تو پھر اس جرم کے اندر شریک جرم جناب آپ بھی آتے. واقعات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اگر کلسٹر بک گیا، سارے بک گئے، لیکن 2-4 تو ضمیر والے ہوں گے. حسن ابراہیم آپ کے ساتھ کھڑا ہے، عتیق خان بھی شاید آ جائے، نیازی آپ کو ووٹ کرے گا. کیوں نہیں اس بدکردار شخص کو ہمارے اوپر چڑھایا جا رہا؟ اس لیے تنظیمی الیکشن بعد کی بات ہے. سب سے پہلے جناب پارٹی صدر زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول صاحب سے بات کریں کہ پارٹی ورکر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اوپر جو الزامات ہیں کہ انہوں نے بھی پیسے لیے ہوئے ہیں، وہ کیوں لیے ہوئے ہیں اور کیوں ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. تو میں اپنی قیادت سے کہ جو مین آج کا ایجنڈا تھا کہ جناب بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے یہ جو کنونشن ہے، اور آج 5 بلکہ حلقہ نمبر 1، حلقہ نمبر 2، حلقہ نمبر 3، حلقہ نمبر 4 اور حلقہ نمبر 5 کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کہ جو بیسک جو ایجنڈا ہے آج کا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور جو اس ریجن کی جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے میری بات اس سے پہلے سردار افتخار صاحب نے بات کی بڑی تفصیل کے ساتھ. میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب یہاں پہ ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جو یونین کونسلز کے حوالے سے، وارڈ بندیوں کے حوالے سے جب لوگ سامنے احتجاج ہوئے تو میں اس وقت ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن پولیس شالا کوٹ کا صدر تھا، اور اس وقت ہمیں پٹیشن لے کے ہم نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولا کوٹ نے، بار کونسل کے ممبران نے، یہاں کی پبلک نے سپریم کورٹ کے اندر بھی ریویو پٹیشن دائر کی، جس میں جناب راجہ فاروق حیدر صاحب نے، فاروق طاہر صاحب اور دیگر
और भी हमारे पॉलिटिशियन ने रिव्यू पिटीशन दायर की और उन रिव्यू पिटीशन में एक क्लैरिफिकेशन आई थी कि 2017 का जो वर्ड था उस कंडीशन को उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था और ओपन छोड़ दिया था। सेक्रेटरी साहब जिस कारकन को बुलाते हैं थोड़ा उसे समाप्त किया जाए ताकि कारकुनों की हौसला अफजाई हो। यही कारकन है जो आप लोगों के लिए कैंपेन करते हैं। आप मंत्री होकर वज़ीर आज़म के ओहदे पर जाते हैं, सुदूर के ओहदे पर जाते हैं, इसलिए इन कारकुनों का एहतराम आप सब पर लाजम है। इनको समाप्त करें, इनके अंदर जो रंजिशें हैं, जो खलाश है, उनको दूर किया जाए। टाइप करते हुए सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब सदर चौधरी यासीन साहब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुंतखब हुए और उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुंतखब हुए जिसने सियासत को बड़े बानू से निकाल कर आम मुतवस्सित तबके के अंदर लेके आए। तो ये बलदियाती इंतखाबात यही उसी इनकलाब की एक कड़ी है। 100 नौजवानों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट दिए जाए। ये भी मुझे एहसास है, मैं अपनी पीपल्स पार्टी की बहनों को उनको भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ। पुंछ डिवीजन की लोग मुंतखब जो सदर मुंतखब हुई हैं उनको भी अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हुए खुशआमदीद कहते हुए जनाबे जो क़यादत जिस क़यादत की हम फोर्स हैं बिला मुआवजा हम सिपाही हैं। दो इशूज, एक जो हमारा बल्दियाती इलेक्शन है, जनाबे लतीफ अकबर साहब और चौधरी यासीन साहब, हाजी यकूब साहब, फैसल मुमताज राठौर साहब आप असेंबली में बैठे हुए जुल्म हो रहा है हमारे हल्कों के साथ, हमारी तहसीलों के साथ, हमारी यूनियन काउंसिल के साथ और हमारी वार्ड के साथ, और पीपल्स पार्टी की खामोशी ये लम्हा फिक्रिया है। कहा कि ये लतीफ इकरामी साहब ने कहा कि हमारे बल्दियाती इलेक्शन आज से 1 साल पहले शुरू हो चुके थे, जिसमें ये उस वक्त की हुकूमत ने हमारे साथ जो कुछ किया था, जिस तरह के लतीफ इकरामी साहब ने कहा कि यूनियन काउंसिलों 2-2 को मिलाकर एक बनाया और आबादी को जो है कम से कम जाहिर करके ना मालूम कि ये आजाद कश्मीर के साथ क्या बनाना चाहते हैं। और अगर ये जालिम हुक्मरान 1947 से लेकर आज तक इस पाकिस्तान के अंदर डैम बना देते तो शायद इतने घर न उजड़ते, इतनी आंखें और सिस्कियों का सामना में करना पड़ता। लेकिन जहां तक बल्दियाती इंतखाबात का ताल्लुक है, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगले 15 साल के लिए मजबूत करना चाहते हैं तो ये वो वक्त है। जहाँ यूसीज और वार्ड्स का इशू है उसको प्रॉपर फोरम पे तो हैंडल किया जाए, लेकिन अवाम के अंदर जो है बल्दियाती इलेक्शन की जो गोल की कैफियत है, आया बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, हमें अगर आज होते हैं कल होते हैं 6 माह के बाद अगर इलेक्शन होते हैं, हमें इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए। सरदार इब्राहिम साहब, मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम साहब, केश खुर्शीद साहब, आपने वहाँ उन सबसे मुखातिब होकर ये कहा था कि आप आपस में इत्तेफाक रखें, मुनाफिकत न करें, आपकी जो मंजिल है वो कश्मीर है, वो श्रीनगर है, आपस में लड़ाई। ये बयानिया उन्होंने दे दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भट्टों का बयानिया था कि हमारा नारा राय शुमारी राय शुमारी। जैसे लतीफ अकबर साहब ने, चौधरी यासीन साहब ने तो सरदार याकूब साहब ने असेंबली के अंदर खड़े होकर और हमारी पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि जिस तरीके से आपकी वोटर लिस्टों को, आपकी इंतखाबी फैसलों के अंदर, आपकी पोलिंग स्कीमों के अंदर जो रुकावटें और जो कमी पेशी पाई जाती है वो पूरी की जाए। पार्टी की पॉलिसी के तहत चला जाएगा। आजाद कश्मीर में जदोजहद करूंगी और आज इस वर्किंग कन्वेंशन में यही गुजारिश रहेगी कि आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द इनको अमले तकमील तक पहुंचाया जाए। कि यहाँ से किसी नौजवान ने कहा कि पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद रखी गई वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक नौजवान की शहादत पर से पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी जाती है। मैं समझता हूँ कि मेरे कायद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस पाकिस्तानी रियासत के अंदर ताकत का सरचश्मा आवाम को करार दिया था। जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर अव्वल दस्ता है और हर दौर में हर अव्वल दस्ता रहा है, मैं यहाँ पर ये मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 30% जो टिकट्स हैं वो जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों को जारी किए जाएं। उसके बाद मैं जो जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की जो
حالیہ تنظیم سازی ہوئی ہے، اس حوالے سے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. اس لیے میں جناب پارٹی صدر صاحب آپ سے، سیکرٹری جنرل صاحب آپ، اور جناب ضیاء القمر صاحب آپ، کیونکہ جموں کشمیر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کا پارٹی نے آپ کو انچارج بنایا ہے. آپ لوگ ہمیں ہمارے مرکزی اجلاس کے اندر ہمیں ٹائم دیں گے، جس کے اندر ہم نے بہت سارے ایشوز ہیں جن کے حوالے سے ہم وہاں پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میں صدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اس سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد طلباء یونین کی بحالی ہونی چاہیے اور اس پہ باقاعدہ اسمبلی پہ قرارداد پیش ہونی چاہیے. والسلام علیکم. جدوجہد انقلاب. میں آج اپنی قیادت وجہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق حلقہ 1 عباسپور سے ہے. ہم نے حلقہ 1 عباسپور اپنے قائد سردار امجد یوسف صاحب کی مشاورت سے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی کے حوالے سے ہم نے وہاں مشورے کے ساتھ کچھ جو یونین کونسلیں ہیں ان میں امیدوار دیے ہیں اور کچھ میں ہم دے رہے ہیں. ہمارے حلقے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. کہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی کہ میں اسکردو بہت دور دراز ایک ایریا ہے دیوسائی کا، میں وہاں پہ گئی، میں آپر دیپ پہ گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا مجھے بہت دور دراز نظر آیا. تو میں یہ سمجھ گئی کہ یہاں پیپلز پارٹی کا جیانا موجود ہے، یہاں پیپلز پارٹی کا ورکر موجود ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جس کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے، یہاں میرے لوگ یہاں موجود ہیں جو ہم سے سینئر ہیں، جنہوں نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں آج اس ورکر کنونشن میں مجھے انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. کو ڈپٹی چیف آرگنائزر کا عہدہ دیا اور انہوں نے بڑے مختصر وقت میں اتنا بڑا ورکر کنونشن منعقد کیا. میری طرف سے میں یونین کونسل ریاض اور حلقہ 5 کی طرف سے انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب اسی طرح پورے حلقوں کے اندر اس طرح یہاں کسی میرے دوست نے بھی کہا کہ ہر حلقے کے اندر اسی طرح ورکر کنونشن منعقد کروائے جائیں تاکہ ہر حلقے کے اندر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات ہو سکے اور جاری ہو سکے. میں وکارج بٹی. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے میں نے ہنگر اسٹرائک کی کال دی تھی 1 ستمبر کی اور وہ کل ہے. تو میں اس ٹائم دلی میں ہوں اور میرے ساتھ کچھ کشمیر کے ایکٹیوسٹ بھی آئے ہیں جس کے ساتھ انگد سنگھ ہیں، عادل نذیر خان ہیں، افتخار مظہر ہیں اور باقی میں تمام ایکٹیوسٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی ضرور جنتر منتر کل 10 بجے پہنچ جائیں. اور اس کے بعد جتنے ایکٹیوسٹ ہیں یا دلی کے ہمارے جہاں بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور کہیں بھی اور بھی جو کشمیری سوشل ورکر ہیں، ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ان سب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کل دلی جنتر منتر پر ضرور پہنچیں اور پوری کشمیر کی عوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دلی ضرور پہنچیں کیونکہ یہ جموں کشمیر کے کاز کے لیے ہے. یہ ہمارے تمام جو جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کے لیے یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ہنگر اسٹرائک کیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں جو ڈیموگرافی چینج کیا جا رہا ہے 370 کی اگر بات کریں اس کے اوپر کیا جا رہا ہے، مسئلے کشمیر کو ایڈریس کیسے کیا جائے جس کی وجہ سے کلنگز رکے، ان تمام چیزوں کے اوپر جو میں نے ہنگر اسٹرائک کی تھی. تو میں کل انشاءاللہ آپ سب کی دعا بھی چاہیے، سپورٹ بھی چاہیے ہر طریقے سے اور ہم اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور تب کامیاب ہوگا جب اس کو جموں کشمیر کی عوام بھی اس کو سپورٹ کرے گی اور ساتھ میں آئے گی بھی. تو ہنگر اسٹرائک میں کل ہم 10 بجے سے سٹارٹ ہیں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور کل جنتر منتر دلی میں آئیے گا ضرور
اور آپ سب سے اور باقی بھی جو ہندوستان کے بھی جو مسلمان ہیں، ہندو ہیں، دلت ہیں، ان سب سے بھی گزارش ہے، اور میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ اس چیز کو وہ پبلش کریں اور وہاں ضرور آئیں کوریج کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ٹیلنٹ ہنٹ کے عنوان سے پاچھوٹ کے گاؤں شوکت آباد کے ادارہ شائن آئیڈیل پبلک اسکول اینڈ کالج میں ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں آرٹ، سائنس اور ثقافتی شو کے ذریعہ طلباء طالبات کی جہاں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی، وہیں یہ سرگرمیاں علم و آگہی اور تفریح مہیا کرنے کا موجب بھی رہیں. پہلے دن مختلف سٹالز لگائے گئے، جن میں سائنس ایگزیبیشن، آرٹ ایگزیبیشن، فوڈ اسٹریٹ، کشمیری ثقافت اور مینا بازار شامل رہے، جبکہ دوسرے دن سالانہ نصابی غیر نصابی سرگرمیوں پر مشتمل پروگرام پیش کیے گئے. تقریب میں بچوں کے والدین، عوام علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بچوں کے والدین نے اس ثقافتی میلے کو سراہا اور اس نوعیت کی منفرد تقریب منعقد کرنے پر اسکول انتظامیہ کو مبارکباد دی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسکول کی پرنسپل سمینا نذیر نے کہا کہ ہم روایتی طریقہ تعلیم سے ہٹ کر بچوں کو موجودہ جدید تقاضوں کے تحت تعلیم دے رہے ہیں اور مزید جدید طریقہ تعلیم اپنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اسکول کے بچوں اور بچیوں نے تقاریر، ترانے اور مختلف ٹیبلوں پیش کیے. اس دوران اسکول کے بچوں میں ٹرافیاں اور اسکول کی معلومات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. آخر میں شائن آئیڈیل پبلک اسکول اینڈ کالج کے آنر خلیل بابر نے سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسکول کے بچوں اور معلومات کو ایک خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر مبارکباد پیش کی. کہ ہم جانا چاہ رہے تھے تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف، کہ پڑھ بہت لیا، کتابیں رٹ بھی لی، اب ان کتابوں کو ذرا عملی طور پہ آزمایا جائے کہ سیکھا کیا کیا. اور جب عملی طور پہ آزمایا تو بچوں نے سائنس ماڈلز بھی بنائے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے سائنس میں کیا کیا سیکھا. اور بچوں نے آرٹ میں خاص کر کے، میں اس لیے یہاں سے ذکر کروں گی کہ یہ ایک ری یوزیبلٹی تھی، بیسٹ آؤٹ آف ویسٹ. شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا ہمیں سننا، ہمارے بچوں کو سننا یقینی طور پہ ہمارے لیے سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کا باعث بنے گا. میں زیادہ بالکل تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. مجھ سے پیشرو مقررین نے جو بھی گفتگو کی ہے، محترم سجاد صاحب نے کی ہے، پرنسپل ادارہ سمینا نذیر صاحبہ نے گفتگو کی ہے، سجاد رزاق صاحب ہے، امتیاز صاحب ہے، قیوم صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. میں ان ساری باتوں سے مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. لیکن ایک شکوہ میں کروں گا، خاص طور پہ جو ہماری خواتین یہاں پہ تشریف فرمایا ان سے، کہ ہر پروگرام میں سب سے زیادہ وہ ان کی بھی پارٹیسپیشن آتی ہے. بہت زیادہ دیر تک وہی بیٹھی رہتی ہیں.
लेकिन स्टेज से होके बहुत कम उनकी तरफ से जो ख्यालात का इजहार है वो सुनने को मिलता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सारे लोगों को हिम्मत करके, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम सारे लोग एक ही गांव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, एक ही घर के लोग हैं, तो यहाँ आप आएँ, आप मैं समझता हूँ कि आपके अंदर सलाहियतें हैं, आप इंग्लिश में गुफ्तगू कर सकते हैं, आप उर्दू में कर सकते हैं, आप पहाड़ी में यहाँ पे गुफ्तगू की जा सकती है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ कि शायद मेरे अंदर वो गट्स नहीं है, मेरे अंदर वो एबिलिटीज नहीं है कि मैं सीक्वेंस के साथ पहाड़ी में गुफ्तगू जारी रख सकूँ। और मैं समझता हूँ कि ये एक कमज़ोरी है कि घरों में तो हम पहाड़ी बोलते हैं, गुरुद्वारा में बोलते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर या तालीमी इदारों में पहाड़ी में न गुफ्तगू करना, मैं समझता हूँ पर्सनली ये मेरी नाअहली है, इसका मैं खुलेआम इतराफ़ करता हूँ। लेकिन ये बात अपने तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है। मैं 96 जदों इतना मिस्र गए, मिस्र न शहर अल कायरा, मैं उधर 2 हफ्ते रहे, उधर फरून म्यूजियम में उस गए, और जिस तरह इतने छोटा अजीज खलता मुसामे की दसना साहब कि ये फलानी चीज़ें हैं, उन्हें कुछ चीज़ों में मतलब पूछे होगी। इस तरह मैं उतने उन्होंने कल्चर जड़िया चीज़ा उन्होंने सियासी इस्तेमाल सियां, जड़िया समाजी इस्तेमाल सियां, वो उन्हें सारी रखी नहीं। वो 3 मंजिला म्यूजियम है, उसी च उन्होंने इस्तेमाल पीढ़ियाँ, खीड़े, खट्टा, उन्हें जड़े पेड़ पावे दे, वो हम जैसे लोगों को आप बैठने का मौका फराहम करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इल्मी दुनिया इस वक्त जो बैठी हुई है, चाहे उसका तल्लक उम्र के एतबार से प्रैप में हो या FA के हो या मुझ जैसा कोई नाचीज हो, इंसान हर वक्त सीखने सिखाने के अमल से गुजरता है। इल्मी गुफ्तगू की तो की जा सकती है जिस पे घंटों लग सकते हैं। कोशिश करूंगा कि अपनी बात, क्योंकि वक्त अपने दामन में वसत नहीं रखता, समा फराशी किए बगैर आपकी अपनी बात भी कह जाऊं, और शायद कि मेरी बात आपको कोई दिल में उतर जाए। उम्र की 56 बारें हम देख चुके। मैं मोहतरम खुर्शीद साहब से जिक्र कर रहा था कि इतनी छोटी बच्ची आ गई गुफ्तगू। और आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए और किस चीज़ की ज़रूरत है, और मौजूदा जो साइंसी और जदीद दौर है, इसके तकाजे क्या हैं, हमें क्या करना है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये पूरी जो इंतज़ामिया है, ये इस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अगर इसमें कंजूसी की जाए तो ये मैं समझता हूँ कि शाइन आइडियल की जो इंतज़ामिया है, इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। और इसमें जिन लोगों ने भी, जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो मैंने बगौर इस चीज़ का मुताला किया कि आया ये मतलब आने वाले वक्त में कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यकीनन इंसान जब हमने तकारीर की सूरत में, टैबलो की सूरत में और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की सूरत में आपके सामने रखा, मैं इस पर तमाम शाइन आइडियल पब्लिक स्कूल के स्टाफ का, प्रिंसिपल साहिबा का और बच्चों को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंतहाई खूबसूरत अंदाज में उन्होंने यहाँ पे आके अपने परफॉर्मेंस दी। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह ये मुबारकबाद देता हूँ उन उस्ताद कराम, मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, आपने बड़ी मेहनत की, शाबाश। ऐसे ही होना भी चाहिए और ऐसे ही करना चाहिए। तालीम जो असल मकसद है वो अल्लाह ताला की कुरान मजीद की असल तालीम है, जिसमें हर मुसलमान जो उसको हासिल करेगा वो असल तालीम है। दुनिया में रहते हुए एक दूसरे की जुबान को समझते हुए और अपने रोजगार को, माश को तलाश करने की सूरत
कोट के नीचे मोहम्मद का नाम आया। Now let's welcome Abdullah Arfaq. Please come on the stage for speech. Abdullah Arfaq. ये जो जहां है उसे खुदा कहते हैं और जिस जात की रजा के लिए दो जहां है उसे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। सदर अली वकार, जरा पहले तसव्वुर में देखिए, जब रजाए खुदा से मक्का मुकरमा को अलग करने वाले बैतुल मुकद्दस की जानिब रुख किए खड़े हैं। मस्जिद किबलतैन और सुबह का चेहरा बार बार खाली के अर्द समा की जानिब बढ़ रहा है। ऐसे में सूरह मक्का की का रसूल होता है, ए हबीब हम आपको इसके ऐसे किबले की जानिब मुतवज्जो करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। आप अपना रुख मस्जिद हराम की जानिब कर लें और मंजर बदल जाता है। मैं देखता हूँ कि मस्जिद हराम से खाली के कुल की सदा आती है। सुनो अर्श वालों, सुनो फर्श वालों, ये वही मोहम्मद दो आलम है जिनकी रजा की खातिर 313 को फतह का वादा दिया, जिनकी रजा की खातिर उम्मत मुस्लिमा को बख्शना वाजिब किया और जिस हबीब की रजा की खातिर आज खुदाए इबादत का मतलब माहौल बदल रहा है। क्योंकि मोहम्मद पराए जनाब इलाही मोहम्मद पराए, खुदा की रजा चंद आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मेरा नाम आपके सामने पोएम पेश करूंगा। Ringarar Pakasharaf Pasha down. Thank you. मेरा नाम आलाबी है। मैं आपके सामने पोएम पेश go away, come again another day, little Johnny wants to play, rain away. Thank you. हर चीज मुकाबिल आ जाए है जज्बाए दिल घर में चाहो, हर चीज मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गाम चलो और सामने मंजिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलो और सामने मंजिल आ जाए, जज्बाए दिल घर में चाहो है अलबेलों का मतवाल यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पे जो जियाल यहाँ रहते हैं। ये देश है अलबेलों का मतवाल यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पे जो जियाल यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही है जो मुल्क को माँ कहते हैं, दुनिया में सिर्फ हम ही है जो मुल्क को माँ कहते हैं। तेरी माँ की तिलक है मेरा, ऐ माँ तुझे ना मेरे देह को यूं ही हल चलाते रहे, मेरे देह को यूं ही हल चलाते रहे, मेरी मट्टी को सोना बनाते रहे, गीत गाते रहे मेरे शोला बदन, गीत गाते रहे मेरे शोला बदन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन,
वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा वारिस के, ये वतन तुम्हारा है। मेरा एक सिपाही है खैबर शिकन, मेरा एक सिपाही है खैबर, फूल मेरा वतन चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। अब्दुल समी कामिल तारिक मेरे फौजी जहाँ जुर्रतों पे निशा, मेरे अहले कलम मज़बतों की ज़ुबान, मेरे मेहनत कशों पर शिकन चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन चांद मेरी ज़मीं। Now I would like to call Shahriyar. हल चलाते रहे मेरे तहफ़ा, यूं ही हल चला। Now, most hardworking student of Shaheen Education System, Fiza Zaheen, please come on the stage. Fiza Zaheen. Please encourage our students. Now, I would like to call most creative student of Shaheen Education System, Salim. Sabah Latif and Ariba Salim, please come on the stage. जवां जुर्रतों पे निशा, मेरे फौजी जवां जुर्रतों पे निशा, मेरे अहले कलम मज़बतों की ज़ुबान, मेरे मेहनत। I would like to call the most brilliant student of Shaheen Ideal Public School. I would like to request Abdullah Arfaq, please come on the stage. Abdullah Arfaq. मेरी सरहद पे प्लीज आप लोग तालियों में कंजूसी ना करें. पहरा है ईमान का। Now I would like to call names Meena. फूल मेरा वतन चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन मेरे खेतों की मट्टी मिलाने यमन, मेरे खेतों की मट्टी। Now most confident student of Shaheen Education System, Daim Ali. I would like to request you. पहरा है ईमान का, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरी सरहद पे पहरा का, मेरा एक सिपाही है खैबर शिकन, मेरा एक सिपाही है खैबर शिकन चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन चांद मेरी ज़मीं, Thank you so much. मेरा वतन। मैं कुछ न जानती हूँ, मेरा सलाम कहना, मुझको खबर नहीं थी, आई थी आया हूँ मैं कहाँ से, मैं मरूसा नज़ीर ज़मीन पर लागे से आसमां से कहना, मैं सारा हबीब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मरने का पाकपन भी, मैं मीरम हनीफ, सलाम कहना, तो मिले तो बस मैं मदलीम सजाद, इल्म का अलम है, उस्ताद की अदा है, हाथों में जो कलम है, उस्ताद की मुझको खबर नहीं थी। मैं तानिया यासीन, मैं यास्मीन बाबर, मेरा सलाम कहना, सुबाई के चलन भी कांटे भी राह, सर जलील बाबर कहना, जो
टीचर इकरा खुद से एक में पूरा स्टाफ है हमारा आपके सामने है, इंतहाई क्वालिफाइड स्टाफ है, एक्सपीरियंस स्टाफ है। ना सिर्फ ये कि इनको ये सर्टिफिकेट्स देने थे, बल्कि जितने भी वालिदैन यहाँ पे तशरीफ नहीं है, हमारे सकाफत को कुचला गया, मसला गया, इसे बर्बाद किया गया। इस तफसील में मैं चाहूँगा बहुत ज़्यादा वक्त बीत जाएगा। और इस सकाफत में हमारे ज़ुबान पे बहुत संगीन अटैक्स हुए, माजी की लंबी तारीख है और संगीन अटैक्स हुए इस ज़ुबान पे, और उसको ताराज करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इस खित्ते के अंदर वो लोग ख्वातीन की सूरत में, मर्दों की सूरत में, नौजवानों की सूरत में, तालिब इल्मों की सूरत में मौजूद है कि उस सकाफत को जिसको कुचल दिया गया था, उस ज़बान को जिसे कत्ल कर दिया गया था, उसे दोबारा जिंदा करने में हमारे मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं, जिसमें आर्ट एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन, कश्मीरी सकाफत को शो करने की कोशिश की गई। जो लोग उन स्टॉल्स का विजिट नहीं कर सके, मैं लाजमी तौर पर उन्हें कहूँगा कि वो उनका विजिट करते हुए यहाँ से जाए। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपकी मावनत से, आपकी कंट्रीब्यूशन से, आपके इस खलूस से। हम आइंदा भी इस तरह की सरगर्मियों का इनेकाद करते रहेंगे। तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ दीगर अदबी और दीगर सरगर्मियों के साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारे कंप्यूटर लैब के लिए जो इनकी मिसेस की तरफ से हमारे लिए आए थे, और मैं उसके लिए इनकी बहुत थैंकफुल। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के सरकारी तालीमी दर्जात के क्लास नाम दाम के नताज मतलबा म्यार से कम यानी सिफर होने, गफलत बरतने, स्टाफ पर कंट्रोल न रखने, अदम दिलचस्पी की वजह से 148 सरबा दर्जात महत्तल, असातिज़ा के खिलाफ इंक्वायरी कायम, इंक्वायरी ऑफिसर को रिपोर्ट 10 अयाम के अंदर मासवाशात पेश करने की हिदायत। जिला मुजफ्फराबाद से भी दर्जनों मालूमीन सरबान अदारा निशाने की जद में। फरहान तारिक, JKTV, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद जम्मू कश्मीर माज़ इस्तिक़लाल की जानिब से 8 अक्टूबर 2005 के ज़िलज़िले में शहीद होने वाले तुलबा असातिज़ा और अमले की याद में बामुकाम सिटी कैंपस मुजफ्फराबाद यादगार शुदा पर शमें रोशन की गई और फातह खानी भी की गई। फरहान तारिक, JKTV, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर।
سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں دنیا بھر کی طرح آزاد کشمیر کی تحصیل ہجیرہ سمیت سیز فائر لینڈ کے قریبی علاقوں مدارپور، سیرکوٹا، ڈونگا گمیر، تیتری نوڈ، دار بازار، منڈھول اور دوراندی میں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ اس سلسلے میں جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں اور جگہ جگہ محافل اور لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا۔ جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر مدارپور، جامعہ مسجد گلزار مدینہ تیتری نوڈ و دیگر مساجد سے جلوس نکالے گئے اور ڈونگا کراس مسجد گلزار مدینہ میں محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ مدارپور ڈونگا کاموڑا سے جلوس پہلے ڈونگا کراس مسجد میں، پھر دربار سائیں کلی سرکار اور بعد ازاں جامع مسجد گلزار مدینہ چوناڑ میں پہنچے، جبکہ تیرنوٹ منواس سے جلوس دربار سائیں کلی سرکار آ کر اختتام پذیر ہوا۔ محافل پاک سے مفتی طاہر الحسن خطیب فیصل آباد، حافظ طارق اقبال، پروفیسر سعد اللہ سعید، قاری وقار سلیم، آصف کیانی، طارق محمود چشتی، حافظ وقار، مولانا انوار الحق، مولانا جلیل احمد، مولانا فیضان الحق نقشبندی، معروف نعت خوان عبد الحفیظ زائدی، قاری زہیب، ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ اکثیر، ملک ذوالفقار، جاوید اقبال، عمیر علی، مستری محمد اعظم، خواجہ حفیظ، مستری محمد افراز اور دیگر نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی اور نعت خوان حضرات نے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ محافل پاک سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا ہے کہ ننھے عمیر سے لے کر آصف کیانی صاحب تک، مستری اعظم صاحب سے لے کر مستری فراز صاحب تک، جن احباب نے بھی میرے نبی کی نعت خوانی کی، دل تو یہ چاہتا تھا، میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ رسول اللہ کی ثنا خوانی کرتے رہیں اور ہم سبحان اللہ کہتے رہیں، ہماری سبحان اللہ کے ساتھ ملائکہ بھی سبحان اللہ کہیں گے اور ہماری سبحان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، کل قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت کبریٰ ہمیں نصیب ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، انداز اپنا اپنا ہے، مولانا طارق محمود چشتی صاحب کا انداز اپنا ہے، پروفیسر آصف کیانی صاحب جن کا تعلق کوٹا آزاد کشمیر سے ان کا اپنا انداز ہے، مستری افراز صاحب کا، مستری اعظم صاحب کا، چھوٹے چھوٹے عمیر کا، سبھی کا اپنا انداز ہوتا ہے جانے کا۔ راستے اپنے اپنے ہیں لیکن منزل ہماری کیا ہے؟ منزل ہے محمد رسول اللہ، مدینے کے والے کے قدموں میں ہم نے جانا ہے۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، یہاں عشق و محبت کی داستانیں بیان ہوئی ہیں، رسول اللہ کی شان بیان ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا، میرے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے نوریوں کے سرکار جبرائیل امین کی زبان چاہیے اور رسول اللہ کی شان سننے کے لیے جناب صدیق اکبر حضرت فاطمہ کا دل چاہیے۔ ہم کون ہیں جو رسول اللہ کی شان بیان کریں؟ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا خوب چرچا کرو، اس کی نعمتوں پر چرچا کرو۔ حضور امام الانبیاء سب سے بڑی نعمت ہیں۔ آج آپ تمام لوگ جمع ہوئے، آپ نے جلوس میں شرکت کی، مختلف محافل میں آپ ساتھ رہے، تو میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ کے بابلی توانو مبارک ہوئے، توانے پتر عبداللہ دے گھر رب کائنات نے چند نالو سونا پتر عطا فرمائے، چند نالو سونا پتر رب کائنات نے عطا فرمائے۔ اگے کی گل کیتی ہے بولی دادا کا مولود عجیب، آن والے نے آ کے کیا ایک عجیب بچہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب حیران تو پریشان ہو گئے، کیونکہ عربی دے اندر عجیب لفظ بولیا جاتا ہے۔
جدو کوئی عجیب اور خلقت بچہ پیدا ہو جائے عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہہ لگے علیسا باشارن سویہ مینو تے دسو بچے دا جسم تے پورا ہے اگو جواب پیا ہوتا ہے بالکل جسم پورا ہے لیکن وہ دے آن دے ویلے جڑے کمال ہوئے نے وہ کمال بڑے عجیب نے جڑے کمال ہوئے نے وہ کمال بڑے عجیب نے دادا جی جدو تسی سنو گے تسی بھی کہو گے آن والا بڑا عجیب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلدی جلدی گھر آئے آگے پوچھا کیوں ہے کہیں گے بچہ عجیب پیدا ہوا ہے آمنہ سلام اللہ علیہ آپ کہنے لگیاں بالکل بچہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ دی آمد ویلے جڑے کم ہوئے نے نا وہ کم اینے کو عجیب نے بابا جی تسی سنو گے تسی بھی آنکھوں گے آن والا بڑا عجیب ہے آپ کہنے لگے جلدی کرو میں دسو تسی کی ہویا ہے آمنہ سلام اللہ علیہ آپ نے آواز دیتی کنوں فاطمہ ارے او فاطمہ فاطمہ آ گئی ہیں شفا ارے او شفا شفا بھی آ گئی ہے آمنہ کہنے لگے فاطمہ شفا دادے نو دسو نا اے دے پوتے نو رب دے کنیاں شاناں عطا فرمائیاں حضرت فاطمہ بولیاں رات حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سامنے پیاری خلل کر دیا نے بابا جی جدو تواڈا پوتا پیدا ہوئے اودوں کی ویکھیا ہے کلو شیء فی البیت الا پوتا پیدا ہوئے ادو میں کی ویکھیا ہے دیواراں بھی نور پڑ گئی نے زمین بھی نور پڑ گئی ہے چھتاں بھی نور پڑ گئی نے گھر بھی ہر چیز نور پڑ گئی ہے دادا جی میں تو اینا ویکھیا ہے آمنہ سلام اللہ علیہ آپ نے جڑے کپڑے پائے نے رتے کائنات نے کپڑے بھی محترم مقام میں جب جناب حضرت علامہ مولانا انوار حسین صاحب آپ تشریف لائے سبحان اللہ اپنی مسجد میں میلاد کریے مل کے سہارے میں یاد کریے تو وہ کیا کرتا ہے اجڑے ہوئے گھر بسا گیا مصطفیٰ کا میلاد آ گیا نور والا آ گیا آج ہر کسی نے گھر کو سجایا ہے گلیوں کو سجایا ہے بازاروں کو سجایا ہے شاعر نے قلم اٹھائی کہ گلیاں بازار خوب سج کے مصطفیٰ دے نے نعرے بچ دے نعرہ نثار ہے گلیاں بازار خوب سج کے مصطفیٰ دے نے نعرے بچ دے چاند چڑھیا چند چڑھیا خبر سنا گیا مصطفیٰ دا میلاد آ گیا چند چڑھیا خبر سنا گیا مصطفیٰ دا میلاد آ
जश्न ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम और मजहबी जोश व जज्बा के साथ मनाया गया। नबी रहमत सरकार दो आलम मोहसिन इंसानियत नबी मेहरबान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत के मौके पर ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब डिवीजन बरनाला के इलाकों मोइल, कोटजैमल, कडाला, थुग और हजारी समेत तमाम छोटे बड़े देहातों में नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर ईद मिलादुलनबी के जुलूस निकाले गए। बरनाला में मरकजी जुलूस खतीब जामे मस्जिद बिलाल, कारी मोहम्मद आरिफ अल कादरी और प्रोफेसर शोएब आरिफ कादरी की जेर क़यादत लारी अड्डा से शुरू हुआ और रवायती रास्तों से गुजरता हुआ जामे मस्जिद बिलाल में पहुंचा, जहां अजीम शान महफिल मिलाद मुनक्कद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर बरनाला राजा उमर तारक ने इंतजामिया की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए जुलूस की क़यादत की, जबकि DSP हेडक्वार्टर इसानुल्लाह, एडिशनल SHO थाना बरनाला, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान भी मौके पर मौजूद रहे। ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुलूस में मकामी उलमा इकराम की भी एक बड़ी तादाद शामिल थी, जिसमें कारी गुलाम मुस्तफा सिद्दीकी, अलामा कारी नवीद रबानी, अलामा कारी मोहम्मद जवेद, कारी मोहम्मद अकरम रिजवी, अलामा हाफिज अब्दुल सत्तार कादरी, अलामा कारी मोहम्मद इजाज नक्शबंदी, अलामा कारी नबील अहमद, हाफिज इनामुल्लाह नमानी और कारी उज़ैर अहमद कादरी अपने अपने इलाकों की नुमाइंदगी करते हुए शामिल रहे। मरकजी जुलूस के रास्ते में लोगों ने जगह जगह गुलपाशी की, गलियों और बाजारों को रंग बिरंगी कुमकुमों और झंडियों और फूलों से सजाया गया था। अहले इलाका ने इंतजामिया और पुलिस की तरफ से बेहतरीन इंतजाम करने पर इंतजामिया का भी खसूसी शुक्र अदा किया। वाजिद महमूद, JKTV, बरनाला, जम्मू व कश्मीर। बसड़ी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश और जज्बे से मनाई गई। लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से बसड़ी के दर दीवार गूंज उठे। रात को बसड़ी शहर की मस्जिद में चिरागों किया गया। चिरागों भी एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। मरकजी मस्जिद उस्मानिया बसड़ी से सुबह एक बड़ा जुलूस निकला जो जामा मस्जिद चार ब्याड़ पहुंचा। यहाँ पर हमारे साथ इंतज़मीन में से हाफिज ज़हीर साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं आज के दिन की मुनासबत से वो हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। और जब लहद के अंदर उतारा गया, जब ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया मेरे नबी ने, लहद में उतारा गया तो मेरे नबी अपने लबों को हरकत दे रहे हैं। जब सुना गया तो यही सदाएं आ रही थी, अल्लाहुम्मा रब्बी हब्ली उम्मती। तो इतराज़ करने वाले इतराज़ करते रहते हैं और कुछ भी हदीस के अंदर देखा जाए तो सैकड़ों हदीस मिलाद के हवाले से आपको मिलेगी। एक हदीस का मफ़हूम मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मुस्लिम में भी ये रवायत मौजूद है, निसाई में भी मौजूद है और सारे सहाबा बैठे हुए हैं। किसी उन्वान की बात चल रही है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि सहाबा क्या कर रहे हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह कि आपकी सूरत में रब ने हमारे ऊपर जो करम किया है हम उसका शुक्र अदा करने के लिए बैठे हुए हैं। अब यही तो मिलाद है। तो मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहूँगा कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल सवाई बलीस के जहाँ में सभी का खुशियाँ। जहाँ लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी, जहाँ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी इज्तिमा हुआ, जिससे अल्लामा सलीम चिश्ती ने खिताब किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। हाफिज मोहम्मद ज़हीर ने खूबसूरत अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकीदत के फूल निछावर किए। मौलाना अब्दुल लतीफ़ हाजी मोहम्मद इखलाक और दीगर उलमा इकराम ने प्रोग्राम में शिरकत की। मुकर्रिर ने उम्मत मुस्लिमों को मिलकर इस्लाम दुश्मन क़ुव्वत का मुकाबला करने पर जोर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजारने से दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी। हमें चाहिए कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और यही हमारी कामयाबी का सही रास्ता है। सरदार अतीक काशर, JKTV, चार ब्याड़ बसाड़ी।
Hi, welcome to this very special edition of Diaspora Voices on JKTV. And in today's show, we will be discussing some very significant issues about education and multiculturalism and partition and ethnic minorities and Kashmiris. So we know that in Britain, the history of race relation and multiculturalism and educating people about different cultures and histories and to bring people together or closer, it goes quite back. But uh, throughout these years, uh, the British Kashmiris were somehow lumped or uh, put together with other Asian categories, mainly India and Pakistan, depending which side of the divide in Kashmir you come from. Um, and, very little was known about British Kashmiris. Even now, not many people know that two-thirds of British Pakistanis actually originate from Kashmir, mainly from the Pakistani administered side of Kashmir. So, apart from academics and some people who are very much interested in all these different communities, different British communities, uh, many ordinary people don't know much about British Kashmiris. However, through the work of people like Roger Ballard, Professor Zafar Khan, Dr. Varinder Singh Kalra, and recently Dr. Nasreen Ali, Dr. Serena Hussain, and Dr. Karamat Iqbal. These people mainly of British Kashmiri background. Through their work, more and more people are becoming aware in academia and in educational settings that while the histories and cultures or needs and issues are covered related to other communities, uh, but there is not much um, about British Kashmiris, particularly not taught much in schools, not included much in school curriculum. But even in that area now, some a significant progress is coming to the knowledge of people who are interested in this community, and some very interesting work is going on. So today we will talk about the British Kashmiris, but also in the context of British ethnic minorities and the wider curriculum around multiculturalism and other communities. So to talk about that, we have three very learned experts in the field who are doing work on different aspects of various communities and different aspects of multiculturalism. We have with us Dr. Richard Race, who will be talking about multiculturalism and how it is applicable today, and how different communities can be part of this, and how it can be taught, in schools or included in the curriculum. And after that, we will have with us Dr. Alison Davis, who did a very interesting research for Peterborough Racial Equality Council. And the research was about the views of Kashmiri heritage students at
secondary schools in Peterborough. So, and then we have Dr. Karamat Iqbal, who is a host of Diaspora Voices and also author of Dear Birmingham, I think, and a very is working intensively on various aspects of minority education, and especially with special focus on British Kashmiris recently. So I welcome all my guests in the studio, and then we will take over this conversation further. So welcome all of you, Dr. Karamat Iqbal, Dr. Richard Race, and Dr. Alison Davis. Can you hear me? Yes, we can. Okay, brilliant. Right. So I would start with Dr. Richard, and then we will, I'll go to Dr. Allison and then Dr. Karamat Iqbal. So, Dr. Richard, first of all, I think everybody would like to know that what is multiculturalism? Thank you, Shams, and thank you for the invitation from JKTV. What is multiculturalism? Well, if you take the term multi means many. And then if you add that to culture, you have many cultures. And I think that's really important to start with. I would also suggest that multiculturalism is political, which means it's going to be defined differently by different people, depending upon their different viewpoints. But I would argue, as I do in my own research, that multiculturalism still matters in July 2022. And we have to not only acknowledge and recognize cultural difference in society, but we also have to celebrate it. And I am certainly along the lines of celebrating difference in and between different cultures, because I think we need knowledge and knowing of different cultures, and we need to reduce fear in relation to difference. And I think that's where education comes into play. It's interesting, I'll add just very quickly, just being or putting a question mark alongside the term British. It's a question that I asked at a conference last Friday at Southbank University in London. It's a question I often ask of my students. My students tend to be baffled, third-year undergraduate students, when I teach multiculturalism and education to them, because it's quite an interesting question to ask. To colleagues on Friday at the academic conference, the terms that they came up with were quite negative. All I will say at this point is that if you take Britain to be the four countries in the United Kingdom, the four countries are very unique and very different. And we're talking international here. Inter meaning between, and national nations. So in that sense, if you're looking at different education policies, for example, you will have different policies in the four different nations, be them England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. And in that sense, something to consider for the audience is that in relation to education, there are four very unique education systems, as there are countries that have four very different education policies. For example, Wales are introducing a new national curriculum in September this year. And England have had a national curriculum since 1988. And I can talk more about that if we have the time. Shams, you're on mute. Sorry about that. No worries. So the next question is, you indicated a little bit, but what is the relevance of multiculturalism
for today in 2022 in schools or outside of schools are? Well, within an English the relevance? Within an English context in schools all over England, it's important because we need to increase our understandings of our audience. If you're a teacher, it's as simple as that. You need to know about not just Christmas and Easter, but you need to have a working knowledge of, for example, Ramadan and Eid, as well as Diwali, as well as the Chinese New Year, as well as many other celebrations that face a teacher every day in her or his professional practice. So for me, and what came out of my research from multiculturalism and education, the book whose second edition was published by Bloomsbury in 2015, the relevance of multiculturalism is before our very eyes. And in that sense today, if I'm sort of introducing this debate about Kashmiri or the Kashmiri diaspora, then in that sense, it's a question of how that can be taught alongside issues such as Windrush, Black Lives Matter, Black history, and other subjects which are, I would suggest, available for teachers to teach. And one of the conclusions from my own research is that the national curriculum, I looked at history and citizenship at key stages 3 and 4, had culturally diverse content, and which allows teachers to be culturally diverse in their professional practice. However, how far does teacher training go to allow them to do that? And you're listening, if I identify myself as a white middle-class academic, you're looking at somebody that over the last several years has delivered the race and education lecture to teacher training secondary school learners. So in that sense, again, why in my institution couldn't we find somebody from a culturally diverse community to be culturally diverse in front of a culturally diverse audience? So in that sense, again, there are many issues, and the one factor that goes on after that, after teacher training, cultural difference, is to provide continuing professional development so that professional practitioners increase their understandings and learn more about the difference in front of them. And I think that's crucial. And I'm afraid I don't think we're in a system that allows teacher trainees, let alone qualified teachers, the space and the time to do this. What is multicultural education? I mean, is it just about telling children that there are different communities living here and there are different festivals, or is it more than that? I think that's a very interesting point you raised there. I've been criticized by my culturally diverse colleagues for talking about festivals. My colleagues tell me, Richard, we were teaching this 50 years ago, maybe longer. And I'm saying to them, well, unfortunately, your white audience and the majority of white practitioners haven't even got to that stage yet. If you've got individuals working in the academy that can't say the word black and say the word coloured, we've still got a long way to go. And in that sense, I think there are colleagues that do need that support and help to build confidence, to teach difference. And it's not just within education, it's right across the board. Multicultural education provides challenges to the existing system. And again, the challenges raised from minor changes to reform to transformation. And those notions you can find quite consistently in the literature. But I think if you look at it constructively, you've got to look at multicultural education as a pedagogy, meaning a science of education that provides opportunities for majority and minority based students, however defined, but also for teachers, more importantly, because if you get the majority of teachers and provide them with the training and support to do this, then we can get different materials into the system. The system has always been the problem. Subjects like history and geography are deliberately singular. As a historian, the more interesting history for me have been histories plural.
in the sense that that means you're getting debates coming from different directions. So if you're talking about the Kashmiri diaspora, you're not only talking about communities in this country and other countries within the United Kingdom, but you're talking about global dissemination and how people are getting on all over the world. Because I'm sure that the Kashmiri diaspora are not only in England or Scotland, Northern Ireland and Wales. And in that sense, I think like Windrush that we can come back to, programs like this are crucial in raising awareness and providing perhaps teachers with the confidence to go out and find out more, not just about Kashmiri communities, but all communities that this series is looking at. So I'm hoping that listeners and viewers will find the time, and that's the most difficult thing, of course, when there's so much pressures on professional practitioners at all levels to find out more about their audience, about students from different culturally diverse communities. Yeah, interesting. I mean, from your experience or, through the work you have conducted so far, what are the main challenges and what are the barriers, when it comes to teaching multiculturalism or making curriculum reflecting the multicultural nature of society? Well, I think the national curriculum provides both challenges and opportunities. Just to remind viewers that the Welsh are introducing a new national curriculum in September 2022. I mean, if you've got half an hour, viewers, have a look at it, because it will be very different to the curriculum that's being delivered in England. If you want a comparison, and I teach this to undergraduate students at university. So in that sense, I think that's really important. The national curriculum in England, I think, is challenging because of the notion of nation. And again, it's political. So is it monocultural or multicultural? Now, as I've already said, there are opportunities to be culturally diverse within the national curriculum. If you look at, for example, key stages 3 and 4 in history and citizenship. But citizenship is a subject in England that's under pressure, and always has been in many respects. It's one of the newer subjects within the national curriculum. But there seems to be, at the moment, more pressure on students to get through the core subjects of English, maths, and sciences. Now, even then, if you look at a subject like English literature, look at the phenomenal opportunities that you can have in relation to Indian and Pakistani literature, for example, and translating these texts into English so that the diaspora can have classical, traditional, and contemporary literature from all over the world. It doesn't have to be from India and Pakistan. It can be from Spain, France, Chile, China. So in that sense, I think the national curriculum is quite restrictive in its 3 core and 7 foundation subjects. So that would be, in many respects, the challenge, to find the time and the space. But the opportunities is that they are there. But it's providing that time for professional practitioners to go away, to be taught, as well as self-educating, to provide more culturally diverse options for students at all levels: nursery, primary, secondary, further, higher, right, even into adult education, right throughout the life course. So does that help, the education process and the education which children or pupils are given or delivered in schools? I mean, this kind of decolonizing the curriculum. Yeah, I would suggest it does, because it makes the curriculum more contemporary and relevant. I think to teach decolonizing, you have to teach colonizing stories from around the world, not just England, but I mean, the most contemporary one, I would imagine, would be Russia at the moment. What about China? What about other countries? What about the Americas? How were they colonized before independence? What about Australia, where the indigenous populations call Independence Day Invasion Day?
What about New Zealand? What about other countries around the world? Colonizing, to understand decolonizing, you've got to understand colonizing. And there are many colonizing events that have taken place over the years, but these have to be taught. The English story is a very interesting one. Well, what about the French? What about the Germans? What about the Spanish, the Portuguese, the French, the Italians? And I'm not even thinking, you know, I've given you half a dozen examples from Europe. What about Asia? What about the Americas? There are many more. Got to teach it though. But is it not that too political? Well, it has to be. Multiculturalism and monoculturalism are political concepts. Again, you're going to have different political parties in different countries that can teach it. Multiculturalism is not applicable in all countries around the world. You know, liberal, white, English academics might like to think that that's the case, or Anglo-speaking academics might like to think that's the case, but it's not. And there has to be a realization, as I've found out and increased my understandings of in front of culturally diverse groups, that for some of my students, it's fine to be critical of the term multiculturalism because it won't apply in countries, say, for example, in the Middle East or in Africa or in other places around the world. So we've got to have that sort of critical reflective lens when looking at notions such as multiculturalism and colonizing and decolonizing the curriculum. Hello, Shams. Are you there? Colleagues, is anybody there? Sorry, I was asking a question from somewhere else. And so when we teach Windrush, or you know, the history of Africa, because that is very much to do with African people and their migration and going back. Yep. Should that include Indian and Pakistani migration and their issues? Oh, yes, without question. Should that include then Sri Lanka and Bangladesh in it? And we can say, should that include Kashmiris in it as well? Yeah, I think this is how we've got to, in many respects, redefine curricula and provide opportunities, not just a smorgasbord of cultural diversity. But I think the Indian question is an interesting one when you think about partition, because I don't think I had a very interesting conversation with a colleague from Sri Lanka about this on Friday, a few days ago, where partition, you would associate it with the ending of the empire and then the creation of Pakistan and Bangladesh, but the movement between India and Pakistan. Now that's debatable because I think partition is a lot more complicated than that. Conservative estimates put it that over 1 million people died in that transition when people literally, you know, millions of people had to move, you know, in one direction or the other. And in that sense, I think that is, as a historian, it's a rich vein to tell the story. And I would include Bangladesh, and I would even include Sri Lanka in that. Sri Lanka is a bit different, but again, it's difficult, I would imagine, for Britain, however defined, to say that, because that was another question that was lost. I think a lot of people of a certain age would find it difficult if they hadn't been taught it, what Sri Lanka was known before it gained independence. And then you go around the world, and I think in many respects it's specific on the class and who and what you are teaching. For example, I'm examining a doctorate in 48 hours time in Lincoln, and the doctorate, I don't think I'm breaking any ethical boundaries here by saying that it's about the Somali community within the school. So Somali and Somaliland have very interesting histories. There's the connection with the British, there's a connection with the Italians, and again, this has come up recently in the media with Mo Farah, who again has told his story of being almost a domestic slave in South London when he was brought over. His father was killed in the civil war in Somali, and his name was changed. And he's very concerned about whether he has, you know, the right to remain, which you would imagine he would do because it's the Sir. So Mohammed Farah
which even isn't his correct name, which will keep him in the country. But that story applies not only to him, but to the diaspora as well. So again, for the school in Lincoln that has this Somali community, how many teachers come from Somali or Somaliland, which I think is an interesting question, and how many of the other students actually have understanding of the context, setting the scene, the history, the language? Are there cultural facilitators within the school that can bring the gap together? Again, I have one more quick example of that. In Slough, in England, whereby in the school that had a large Polish diaspora and migration into the school, this is about 10 years ago now, so this proves that these issues are still very much alive and have been for a long time. There were 14 and 15-year-old students that were acting as translators from Polish for those that could speak both Polish and English to those that have just arrived that couldn't speak English very well. So the school at that time was almost using some of the students to initiate communication between the students and the teachers. So in that sense, I think it depends upon the audience. Again, it depends upon the students. If you're a professional practitioner, you've got to apply your professional practitioner to who's in front of you. And of course, as we all know, cultural diversity is fluid, which means you need that continuing professional development to keep teachers on their toes. Because if they don't have the cultural knowledge, what is the result going to be? You're going to have one student in the corner just playing on a phone. Again, that's not education. So in that sense, the system has to be more flexible and more fluid to cope with changes in cultural diversity. Again, think of the Ukraine and how many people, that diaspora. And of course, it's not just about housing thousands of people, maybe tens of thousands of people that are making that journey from the Ukraine to the United Kingdom. How do you educate those children? How many of them speak English? Where are the translators? You know, there was it was the story from Afghanistan 12 months ago with you know, people coming here in numbers, and you have that issue. It's not just housing people, it's educating children. And how do you do that if the children can't speak English? They don't have that as their lingua franca, as their first language. And again, that can cause many issues that the system needs to be able to resolve. Yeah, towards the end of this first session, Richard, I think you know, the next question is, you use the term diaspora. How useful is that term, you know, to kind of address the curriculum issues about the diasporas? Well, again, you've just named an undergraduate module at a university, but then you could have a culturally diverse A-level. You should have subjects at GCSE that cover diasporas and diasporas, plural, not singular. I think the danger with a lot of this conceptual and ideological and definitional debate is that you can get lost in the definitions. I think with any examination of a culturally diverse community, you have to set out your boundaries. I mean, this opening discussion has been general in the sense that both my colleagues will make the subject more specific, and I think that's important. As long as the community is here, and my colleagues proved that A, it is, but then B, for me, it's that movement from research and providing a evidence base to increase understandings for the listeners and the viewers of this program, so that they have greater understanding of Kashmiri, its context, its history. Partition just didn't happen in 1947. You've got to explain that region of the world, you know, decolonization, the disintegration of empire, but more importantly, the Kashmiri communities, you know, and their histories, their contexts, and not only what's going on in India and Pakistan with those communities at the moment, but what's going on in England and other countries around the world. Those are fascinating issues. And the bottom line for me is that this is about two things. It's about teachers. It's about giving them the tools so they have the confidence to go into the class to teach cultural diversity. It shouldn't be controversial. It shouldn't be difficult. There are ways and means of teaching most things.
some with ethical boundaries that are introduced, but you've got to train the teacher to draw that ethical boundary around the conversation. I was lucky enough to have a mentor that did that for me. So, you know, my conversations immediately broaden, and you can talk about the images of Muhammad in a classroom. You don't show the images, of course, but you talk about the context of different episodes. You can even take it back to Salman Rushdie and the satanic verses if you want in an English context, but teach it factually. Okay, be objective. Talk about episodes and let the students have got it. They've got the knowledge. You know, they eat, breathe, and live it at home. Allow them to bring it into the classroom. That's so important. That's the secret of my job, listeners and viewers, that I learn as much from my students as they do for me. I set debates up. That's what I'm paid to do, not with my own comments or my own viewpoints, but with the history, and let them then make up their own minds. Let them be critical, let them be reflective, let them be contemporary. Wake them up, talk to them about what's going on now rather than what happened in 1945 or 1066, because that is important in one way, but it's also important to allow students, professional practitioners need to allow students to express themselves at all levels. So in that sense, again, in answer to your question, yes, diaspora needs to be taught, but again, it needs to highlight the complexity of any community and all communities that sound ourselves. Cultural diversity is the biggest strength that we have, and that's in literature, sport, in public, private, voluntary sectors. We should be proud of our heritage, not just a monocultural heritage, but our multicultural heritage, because it's always made us stronger. Yeah, the last question from you, Richard. You did mention some of the issues about teaching diasporas, but are there any additional issues when it comes to teaching Kashmiri diaspora? Well, I'm going to leave that to my colleagues because they're the specialists, and I don't want to infringe on their information and their research. But what I will say very quickly is that it's important that we do, first and foremost. That might sound so simple, but it's so true. And as I've said, it's important for the listeners and the viewers to understand that there are different communities in the world. It's not just England, but all over the world where this evidence is vital. And we have to provide, in this specific case, opportunities for, remember, teachers to learn about Kashmiri communities, their histories, their context, where they are to now, what they're thinking and feeling in today, but also giving teachers the strength to teach the students and to allow the students not only to talk, but to reflect and think. And I think that brings more students into the class and makes education more accessible and, dare I say it, more fun. Yeah, thank you very much, Dr. Richard Race. It was very informative and insightful, and I hope it will be very useful for our viewers who are in education in any capacity, whether they are students, pupils, or teachers, or helpers, or researchers. So thank you very much for that. And now we, like you said, our last question was about what are the issues when it comes to teaching Kashmiri diaspora, and we have Dr. Allison with us, Dr. Allison Davis, whose research was for Peterborough Racial Equality Council. And Dr. Allison, thank you very much and welcome. You unmute yourself? Yeah, you done it. You done it. Yeah, and so what was your research about? I mean, can you give us some details that what was it about and how did it come about? It came about because I work for Peterborough Racial Equality Council as their research officer, and over the last 25 years, we've done research on issues of race, obviously of racial equality, or rather inequality, covering some of the issues that Richard has already talked about.
and up until 2010, we did quite a lot simply looking at the statistics, achievements, and differences in attainment at Key Stage 2, GCSE, that sort of thing. And then since 2010, we've focused much more on the views and the comments and the suggestions of the students from culturally diverse backgrounds themselves, and to bring those views and those requests in front of the appropriate authorities, whether it's schools or local authority or faith leaders, whatever. We try and work to bring those views in front of them. And so this particular piece of research was Karamat's just finding it. This particular piece of research was collecting the views of 450 students in Peterborough from different culturally diverse backgrounds. But for this presentation, I've picked out the 100 or so who described their own ethnicity as British Pakistani or Kashmiri. So thank you, Karamat. Little bit of background about Peterborough. Population just over 200,000. It's the most recent estimate. In 2011, which is a long time ago, there were 30% from minority ethnic backgrounds. That has definitely gone up since then. We know this from local studies, but of course the 2021 census information is not yet available. There are over 100 languages spoken in Peterborough primary schools. And I'm afraid we're not very good at league tables. We came next to bottom out of all the local authorities in England in both 2017 and 2018 at Key Stage 2. And in 2019, when the systems changed, we were judged as 9% below the national average. So a little bit about the Kashmiri community in Peterborough. Again, from the 2011 census, the population given as British Pakistani in Peterborough was approximately 7%. The heritage areas of the community are mainly from the Mirpur district, the Kotli district, and the Bimba district, all in Azad, Jammu and Kashmir, and from a smaller proportion from some areas of northern Punjab. And it's important to note that in the research, the participants were asked to choose their own description of ethnicity. It's a principle we have at the Race Equality Council. We respect everybody's own identification. And the comments that I've chosen for this this presentation are those who gave their ethnicity either as British Pakistani or Kashmiri. Thank you. Next. I've explained this in answer to Sharma's question. Some of the research that Peterborough Racial Equality Council has done over the last decade, and the most recent piece of research, which is the subject of this presentation, 450 young people from culturally diverse
backgrounds in Peterborough secondary schools completed a survey with open-ended questions. My research colleagues will understand how long that took to analyse, and then follow-up discussions with 40 young people, most of whom were British Pakistani or Kashmiri, and the profile of the overall participants, about 25% of them identified themselves as British Pakistani or Kashmiri, and those are the ones whose views I've highlighted in this presentation. Since then, during lockdown, we have brought those young people together with City Council officers with a project to produce video materials to inform teacher staff development in the city schools. Next, please. The first thing that we asked about was a question: have you personally, in the last year, been the target of racist abuse or racism? And the results from there were that 43% of all participants from culturally diverse backgrounds had experienced racial abuse, and 31% before the referendum for the Brexit vote, and 47% afterwards. That goes along with a lot of research that shows that the language around the politics around the referendum seemed to legitimize abuse against people who were perceived to be immigrants. The situation for Pakistani and Kashmiri respondents was that 51% of them had all said individual racial abuse during the last year. This contrasts, I'm sorry to say, very strongly with what I was told by the school's one senior teacher in a very multicultural school. Told me, oh, well, you won't get any answers to that question because we've eliminated racism in our school. And that rather illustrates Richard's point that we need to hold up these issues to the school authorities and the teachers, as well as reflecting what the students themselves say. Again, with the Kashmiri heritage students, before the referendum, 39% had experienced racism. Afterwards, 56% said they had. And here's just a very few of many, many quotes that they told us in discussions. This is Zahid. A teacher asked, if I called you a P word, would it offend you? The teacher didn't really understand the significance and the severity of the volume behind that word. When my grandfather and the original members of my family came from Pakistan, they were attacked by people shouting that word. And then Atiq said, at the problem schools where most of this stuff happens, a lot of stuff goes around. Social media comes into it a lot because Muslims are always like judged in a way like targets. And if anything happens, it's always the Muslims had something to do with it. The word goes around the whole world and it spreads in schools. And that's why this terrorist word comes out to Muslim people. And one of the survey respondents
said, I feel I face racist behaviour around me every day in Western society, as they have a prejudgment and misconception on our customs and religion. Abuse in the media is more of a problem. And I wish those were just isolated comments that I'd picked out. I'm afraid they weren't. They reflect what a lot of students said. Next slide, please. As Richard was saying, oh, sorry, can you go back to the previous one, please? As Richard was saying, the students reflect very much what teachers were, what Richard was saying, that teachers feel awkward about talking about racism. They're white. They don't think it's their place to say anything. They don't really know how to handle the situation. They want to help, but they don't know how to tackle these situations. Another, Fazana said, I feel it's just a lot of misconception by students and teachers. Made me feel uncomfortable. I would classify it as a lack of knowledge that made me feel uncomfortable. And then at national level, a survey of teachers found that teachers lack confidence and training in how to respond to issues concerning race, as Richard was saying. Only 12% had received any training in dealing with racism as part of initial teacher training, and only 1% had received in-service professional training on those issues. That's a very recent survey from the Runnymede Trust. Another issue that came up as very important to the students to tell their teachers was the importance of religion. In Peterborough, 98% of the Kashmiri respondents gave their religion as Islam. 87% said they attended mosque or madrasa at least once a week, and 78% said their religion was very important to them. Thank you. And just a few things that reflected that came out of their lived experiences for Muslim pupils. They told us about changing for PE in mixed-sexed classrooms at primary school. Girls had to hide under the tables to get changed. Compulsory shorts uniform for PE, so they had to get their parents to get them out of PE. Most schools do provide halal in alternatives for school lunch, but they're often very poor. I was told, I was just given a plate of salad and a little bun. Some children, they chose to join their families in taking part in the fast during Ramadan, and their school wouldn't let them, even though they made it clear it was their own choice. They weren't being forced to do it. Teachers didn't understand about sacred texts and tried to explain in, say, in RE, but were not respecting the Holy Quran. Lots of examples. Thank you. The next issue, which again Richard has mentioned, is the whole idea of Britishness and the government's strategy to produce what is meant by Britishness. Starting with the Prime Minister David Cameron back in 2011 stating that multiculturalism is dead. We won't debate what he meant by that. My friend Richard
describes in great detail the shift from multicultural to integrationist citizenship. Since 2014, schools are required by law to promote what are described as fundamental British values. There is a duty for teachers to report students they feel are vulnerable to being drawn into extremism under the prevent duty. And as Richard has spoken, there's a revision of the national curriculum in England to promote British history and English literature. And most recently, Ofsted is required to monitor pupils' understanding of fundamental British values. So we asked the students about, first of all, what they thought British values were, remember this is a survey, 450 students all putting down their own answers. And by far the three most popular items that came up that they wrote about, number one was fish and chips, number two was drinking tea, and number three was the Queen. That's what they saw as British values. But when they started talking to us, they understood values. They understood faith values, Islamic values, Christian values, human values, but they didn't understand why any of these were particularly British. So this student said, I have no idea what really constitutes a British value. It's an ever-changing thing. No definitive British value is in practice for all time. Quite a few of them actually expressed the values that they felt they had received from British people, or from white English people, to be precise. And these were discrimination, colonization, hatred, blaming entire groups for the actions of a few, denying the existence of racism and generalization of non-whites. As a white person myself, that makes me think and feel very ashamed. One of the students wrote this wonderful poem. I hope you don't mind me reading it out. Zain Awan was one of the young people involved in the original survey. He's since gone on to be a poet and a photographer, and he keeps up his activism for racial equality. Teach me about British values. How much Britain valued us back when? British values back then? Migrants who build, not migrants who stay. Britain valued lands as plantations, humans as subjects, subjects as cultures, cultures as outfits. Are you worn out yet? Thank you. Next, please. We also discussed, well, the students discussed with us their feelings about the Prevent program. Most of them knew about it. They knew that teachers had a duty to report students who were deemed to be vulnerable. And interestingly, locally, the police make a big thing that the most number of referrals to the next stage of the Prevent program, which is Channel, actually have come from right-wing, white, English
right-wing groups. But that's not felt by the Kashmiri heritage students. This is what they felt. Teachers keep watch on certain students. Most times it hurts the students. Teachers can't spot terrorists. Why is it only Muslims affected and targeted by the strategy? Surely other religions have forms of extremism. And one parent told us it's very scary for parents to negotiate around the program. You have to tell children, don't say this and don't say that. It's a big issue for parents. Thank you. Next, please. Richard has already mentioned the history curriculum in England, but just a few comments that for primary schools, the national curriculum in England for history covers only the Viking invasions and the Anglo-Saxons. It ends in 1066. The main GCSE syllabus offers no or very few options to study history of Africa or the Indian subcontinent. And Black and Asian students are less likely to choose history for GCSE than their white peers, and even fewer at A-levels. And is that hardly surprising? Malika told us she had done history. We learned about the British Empire, but not about the African or the Asian perspective. They should be teaching about people's different histories. And Zahid said students are taught that Africa is a poor country and also South Asia, but they're not taught about colonialism and the effect on the economy. Next, please. Next. Next slide, please. And in English literature, in 2018, 34% of GCSE students nationally were from culturally diverse backgrounds, but less than 1% of candidates answered a question on a novel by a writer of colour. And 82% of students, 82% could not recall ever studying a book or text by a non-white author, despite over a third of the students actually being from culturally diverse backgrounds. And Vazana told us she did English literature A-level. She told us there was no Asian representation at all in A-level English literature. You got the white South Americans in Streetcar Native Desire, but I've never come across a piece of literature with Asian people in it. I've gone out to research about Edwardian England and about Shakespeare and about Southern America. And if there were more books about Asian characters or by Asian authors, students would then have to go out of their way to find out about the context, and that would move forward their understanding a lot. Thank you. Just to conclude, the students, some of those comments sound very negative, but they were overwhelmingly positive about, well, what can schools do about this? They came up with loads and loads of suggestions that won't cost the national education budget much money, but just straightforward things. And I've only been able to list a few of them here, but this gives you a flavour. Schools should have a nominated teacher, like they do for safeguarding, a nominated teacher to whom students can report incidents of racism, and then the schools should acknowledge and confront it. That students should be encouraged to report to this teacher in the knowledge that something will be done.
Schools and teachers should be supported to engage with the importance of religion for many students. There should be education and training for teachers so they're able to address stereotypes. And a few comments, Malika, it's important to dismantle racial stereotypes. People don't realise that by fueling stereotypes, they make it harder for people of colour to progress in society. They could do about Islam and stuff like that, and more about culture. And if people knew about it in schools, then racial abuse is less likely to happen. That's Atiq. And Zahid again, he suggested lessons in learning for life that could explain cultures and teach about racism and why it's wrong and why the terms used by other people are hurtful. And the last set of strategies, although as I say there are many, many more in the research, they wanted a quiet room in school for prayer and for fasting during Ramadan in late lunch breaks. Allow girls to wear leggings for PE, not just shorts. Teach people of colour history. Teach world history from the perspectives of the colonised and the enslaved. Select at least one of the texts on the syllabus that are offered by Black and Asian authors. Encourage students to research the contents of world literature text. And to reinforce what Richard said, that needs to increase, include training teachers so they feel confident in teaching texts by Black and Asian authors. And as Karamat has shown very much, also recruiting more teachers from culturally diverse backgrounds. And finally, they wanted open teaching about the recruitment methods used by extremist groups and the real consequences of joining. They felt that the PREVENT programme was very covert behind their backs. Thank you. Next slide is just the references, and the final slide is Peterborough City Centre at night. Thank you very much. Anybody who wants to contact me, those are my contact details. Thank you. I can't hear you, Shamus. Thank you very much, Dr. Alison Davis. This was very informative research, and I think it gives very interesting pictures of school life, how is seen by people from different cultural backgrounds. And our next guest is Dr. Karamat Iqbal, who is also involved in research concerning education in Britain, and his presentation is on Ethnic Capital, a case study of British Kashmiri parents' role in education. And I will leave you three, Dr. Karamat, to make your presentation, and then you three can conclude it. And so I hope that you will be able to finish within the allocated time. So all the best. And thanks, Richard and Alison. As the slide tells us, my focus is on Ethnic Capital, which is a case study of British Kashmiri parents' role in education. It started with my work with Tariq Madood, who had coined the phrase
ethnic capital. And I was interested in applying it to the British Kashmiris because we know that social class disadvantage affects the Pakistani community and within that the Kashmiri community. And so it has been said that both those communities are disadvantaged in terms of unemployment, poverty, overcrowding, poor health, concentration in deprived neighborhoods, low levels of literacy, overrepresentation in under-resourced schools. We also know that Kashmiri children suffer from being an ethnic minority, from being a Muslim, and from being variously, as they choose to label themselves, as Pakistanis, and sometimes within the Pakistani category, they suffer because of being Kashmiris. There are anti-Kashmiri prejudices that work against the Kashmiri community. And yet, the Kashmiri community, and more broadly the Pakistani community, sends a disproportionate number of their children to university. I think both Tariq, Maudud and I were wanting to know why this was. Why was it that the children were achieving against the odds? And so we wanted to use Tariq's concept, ethnic capital, which was something he had coined with his work. I think it was mainly in Slough amongst the Pakistani community, but we know many of the Slough Pakistanis are actually Kashmiris. And at the time, Maudud was trying to understand his research question was, why do British Pakistanis have such a high level of participation in higher education when they are a disadvantaged community? And in particular, he wanted to know, why is such a disadvantaged group who are socio-economically disadvantaged, racially excluded, and lacking in dominant social capital and dominant cultural capital? Why is it such a community, a high achieving community in terms of the number of children they send to higher education? And Maudud had his inspiration from two concepts, ethnicity as resource and ethnic social capital. And he coined the definition of ethnic capital in these words: a non-dominant form of social capital consisting of norms, practices, and strategies of Pakistani individuals, families, and communities. It focuses specifically on three things that he thought explained educational success: familial adult-child relationships, transmission of aspirations and attitudes, and norms enforcement. He presented a certain causal sequence. Number one, parents and the family have ambitions to achieve upward social mobility. Secondly, they believe that education is the important way of achieving their ambitions. Thirdly, and consequently, they prioritize the acquisition of education. The parents use their authority and power and their relationship to convey this to the children. The children internalize the message and develop ambitions and priorities that are consistent with those of their parents. And finally, the children do whatever is necessary to realize the ambitions. My research
was conducted amongst 7 Kashmiri academics. And because they are academics, that would give you a clue that they were educationally successful. Some had PhDs, some were working towards PhDs, some had masters or were graduates or were working for these qualifications. I interviewed them, usually lasting about an hour. I then transcribed, analyzed the data, and the findings were that all the parents we heard about valued education and found different ways to engender respect for it in their child. The parents provided good parenting, encouraged the child to do their best. The parents provided the educational air that they breathed. I think one interviewee told me there was an educational vibe in their family and an extended community. Even parents who didn't have the confidence to go to a parents' evening at home did their job of encouragement. Read you this quote from about a mother who had not gone to school herself at all, had said to her son, or her son is describing her, "My mother has always been supportive of education. She would get us ready and take us to school and always push us. She would make sure there were no other demands on my time, so I was able to focus on my education." The parents showed their pride for their child's achievement. The parents used their own life experience of not doing well in education or not having the opportunities to say to their child, "Learn from my mistakes or learn from my misfortune and try hard." This quote from one interviewee, my father would talk about how he hadn't done well in education, something he didn't want for his children. And another parent saying, "Education will help you, stay with you, nobody can take it away." The extended family played a very important role in that they reinforced the messages that the parents had given. Whenever there were family gatherings, there was education talk. How's your child doing? And what they really wanted to do was tell you about their child because they were proud of the child. And they would then encourage each other, share notes on how to do it, how to support the child. Uncles would talk about education and its importance. The community provided an encouraging infrastructure. One quote, "My aunties are always supporting and encouraging. They would frequently stress to me and to my mum how important education was. Cousins who had achieved in education would be looked up to for their example." And here's a quote about an uncle. When the child's own parents had not been to school and could not speak much English and certainly couldn't read and write, therefore didn't understand the education system. This is what he says about his uncle. "My uncle was educated. He was a role model for me. It gives you an opportunity to see how things are different in terms of they've been educated, how their lifestyle is different to our lifestyle, for example, or in terms of the manual work my father was doing compared to the professional work my uncle was doing." Here's some detail. It was a mixed picture when it came to providing learning materials. The earlier generation, these were interviewees born in the early 70s. So they were children of
first-generation migrants. They had a kind of hit and miss whether they had any learning materials. There was very little money in their family to buy the learning materials. You know, one child said to me, we had 3 books, a children's book, a quiz book, and a book of spelling and grammar, and that was it. But the situation did improve for the youngest respondents who reported greater provision of learning materials. Homework was, again, a mixed picture. Most parents monitored the homework. However, many were not able to help. And my own research in 2015 to 2017 found that Pakistani children, which is how I was describing them and categorizing them, they did have a problem in that their parents were often not able to help them with their homework. And in my research, some of the children were too busy because they were going to the mosque. But my respondents told me that their parents, even if they couldn't help them with their homework, were still involved in that they would ask questions about it. But there's no getting away that we are dealing with a disadvantaged community, and my respondents were coming from that community. So they were reporting that they had shared bedrooms, the family dynamics. You could never predict when they would be quiet. And the parents couldn't help the children. Parents' meetings at school, the earlier generation didn't attend those. And if they did attend them, they wouldn't understand what was going on. But the younger parents attended more. Also, extended family members attended such meetings when parents couldn't. One other thing I looked at, because out of my 7, 2 or 3 were children of first-generation immigrants, and there was one particularly, a woman, and through her I was able to get a glimpse of how the community saw, how the Kashmiri community saw her education as a woman in those 70s and 80s. And I was able to compare it with the later generation. And in the earlier phases, our community did not value girls' education. And when a girl was sent to school, allowed to complete her secondary education beyond reaching puberty, and furthermore, if she was allowed to go to further education, sometimes away from the home, the relatives would interfere and say, well, your daughter shouldn't be allowed to go so far away from home on her own on the bus. You never know what she might get up to. But I'm pleased to say those attitudes have changed, and some of the younger women I interviewed told me that there was no problem. They were treated equally in their families, equally with their brothers. So in conclusion, I would say that educational drive is integral to the lives of British Kashmiri parents and families. Parenting was central to the process. The children became regular attenders at school, were respectful of their teachers, worked hard, generally focused on academic matters as necessary, completed homework if they could, but generally they followed the advice of their parents, which was to respect the teachers and work hard and behave well and attend regularly. The parents had clear rules and regulations regarding their children's leisure activities. They generally knew where their child was.
the ethnic capital of the Kashmiri parents compensated for their economic disadvantage. Family norms and the broader community networks and values provided the aspirational air for the young. School teachers and educational policymakers should inform themselves of what the Kashmiri parents do at home and in the community. This will enable the teachers to show more respect to the parents and will also help them to build on what the parents have already put in place in the children, the values they've given to the child. And it will help the teachers and the policymakers to create better homeschool partnerships. And the last point I'd like to make is this was a small-scale research project. My recommendation is that similar research should be undertaken, but with a larger cohort and with a particular focus, not just on ethnic minorities or Asians or Muslims or Pakistanis, those broad categories, but with a particular focus on the Kashmiris, whose children are one of the largest ethnic minorities in the schools. Thank you very much. Right, over to Richard. Okay, colleagues, thank you very much for those two presentations. I've got questions, too many questions as always with limited time, but I'd like to ask Karamat the first question. Your first conclusion talks about an educational drive. How do you do that? What do you mean by that? I mean, I know what you mean by that, but again, how do we get a system that seems to be structured against issues such as the ones that we've been discussing for our audience in relation to this program? What are the keys to enabling, I think that's an interesting word, enabling an educational drive to make the materials that we've been discussing today more accessible? I think in summary, what I would say is traditionally we have known of concepts like the immigrant paradigm, where immigrant, when they arrive in a new place, and we know from work about the Chinese community, for example, that when they arrive in a new place, they usually don't manage to access the education system themselves, but they do their damnedest to make sure their own children have all the advantage, and they invest all the resources, all the time, all the effort, all the encouragement into the child, send the child with a particular mindset to the school system, to the further education and university system, and say, go and respect education, respect teachers, work hard, and generally the children do, of course, accepting that there is educational underachievement amongst those communities. So for some, there's no matter how much drive you have, no matter how much encouragement you have, you're still disadvantaged because maybe of your social class or your ethnicity, where you live, which school you attend, and so on. So generally speaking, within immigrant communities, that drive, that immigrant paradigm is there. They want their children to do well and achieve, high professions. I think we need to
find ways of understanding it, encouraging it, building on it, and respecting the parents and the community who initiate that drive in the first place. So there are implications, I would say, for both your areas of work, both Alison and yourself, in terms of working with teachers, because we know when a parent doesn't show up at a parents' evening, they are categorized as hard to reach, and before you know it, they're labeled. And actually, those same parents could be doing something amazing at home. And it's because of that that their child is doing so well. Very interesting thoughts there. Thank you for that response. Moving across to Alison. Alison, I was fascinated by the statistics that you revealed to the audience in relation to racism and racist abuse. Of your sample, 43% claimed that they had been racially abused, and 51%, which is over half of the Kashmiri Pakistani community as well. Here's a simple question that has a very complicated answer. How do we teach racism in all sections or sectors of education? Do you mean anti-racism? Yes, Alison. That's a question for Alison. Sorry, Alison. Well, I think we've gone backwards. When I was trained as a teacher in inner London a very long time ago, we studied anti-racist education. That has all been squeezed out of teacher training programs. So I know that probably doesn't help. But what the answer that the students would give is yes, educate teachers about not perpetuating stereotypes, how they rise, all that sort of thing, but then how to handle reports of racism, and by confronting stereotypes about different communities, I think is the first step, and certainly the young people would say is the first step to getting people to understand each other. And for students to, one of the things they asked for, which I didn't have time to include, they wanted more events, organised events that brought together people from different communities to learn from each other. That was what they said. They're big believers in contact theory, although they probably hadn't ever studied it. And yes, they just wanted to get opportunities to get to know each other, and to learn about each other's cultures, each other's histories, so that other people they all understood each other better, which to them was the first step of then not making stupid racist comments. And I think that's really interesting as well, in the sense that it sounds so simple that we bring communities into schools as experts in their context, their history, and it sort of changes it changes fundamentally schools' relationships. But I think teachers and senior leaders have got to be comfortable with that, in the sense that it's not about inviting parents to come in and do the jobs of teachers. It's actually sharing their experiences, sharing their knowledge, to allow, not only, as I suggested earlier, not only allow teachers, but also students to increase their understandings of their own histories, because they're probably getting this at home. But I think it would be interesting as the school as a setting, or college or university as a setting, to allow these discussions to take place. And I think that's really interesting.
I also believe that with racism, you've also got to teach at all levels and have an understanding of race, racism, structural racism, institutional racism, before you get to notions such as whiteness, white privilege, critical race theory, which has become very topical recently, but can, I would suggest, be taught objectively rather than factually. And I think that's within an academic freedom boundary. And again, these issues have to be taught, can be taught, provides fascinating conversations for students as well as teachers, not in a threatening way, but in an educational way. Which brings me to another question for Karamat, in the sense that, again, this seems like an obvious question, but I think it's incredibly complicated. How, Karamat, do we get more schools? Let's just keep it at schools, primary and secondary schools, Key Stage 3, Key Stage 4 in England. How do we get more schools to teach Kashmiri, Pakistani citizenship, history, literature? How do we get more schools to actually deliver this content to not only Kashmiri students, but students from other cultural, diverse communities? That's $1 million question, Richard. I think multicultural education, anti-racist education seems to have been deprioritized, gone off the agenda, right from teacher training level. There's very little time on teacher training, for example, to discuss these issues, and very little time in the school CPD programs for these issues. We have the Black History Month, but there's been an ongoing battle with that to mainstream it. So it's not just for 1 month, but actually for the whole year. And there is early kind of struggle going on to place South Asian history on the curriculum, and the hostile environment is not just there for immigration and Black and minority ethnic people in society, but the hostile environment is also there for multicultural education. And so I think there are some big struggles that we have, and for the Kashmiri community, there is an additional struggle in that many of them are labeled Pakistanis because their parents and grandparents traveled on Pakistani passports. And so ethnic categorization records them as Pakistanis. 2/3, maybe even 3/4 of them, of our children in schools, are not Pakistani, but they're actually Kashmiri. But sadly, the awareness of that fact is very low amongst teachers and education policymakers and academics. And there's been very little written about it, and very little literature. And I've got an article coming in the Bureau blog saying something like, majority of Pakistanis are Kashmiris and they speak Pahari as a language. And so we are in the very early stages of talking about the Kashmiri community, and we must do more. This kind of discussion and a recent one that I've done with an academic on the Pahari language, which was to show that Kashmiri children speak Pahari, not Urdu. When they say to you, I speak Urdu, or my national language, or my mother tongue is Urdu, they're not actually telling you the full truth. And because they think you won't understand, but they actually speak Pahari. So I think we have some work to do when it comes to the British Kashmiri diaspora, the Kashmiri community itself, but the thousands of Kashmiri children in the British school system. I totally agree with that. I mean, again, I think if you're an advocate of multicultural education like I am, Alison mentioned the stereotypes, you teach those when you talk about country,
But when you have the identities exercise, when I get all of my students to actually define their identities, plural rather than singular, I ask them how many languages and dialects they can speak. And of course, you get students all over the world, not just from Kashmiri, who are saying 3, 4, 5 languages and dialects, which again, I think underlines not only the cultural diversity, but the complexity of the region, which, as I totally agree with you, you've got to have an understanding of if you're teaching it. But I think, as we all agree, you've got to provide the environment for professional practitioners at all levels to increase understandings of the one community and the many. It's about for a teacher, it has to be about the students in front of them. It's not about the teacher or the lecturer, however defined. It's about the students. And again, it's providing them with the opportunity to express themselves. Yes, bring the community into the school if there are no experts. I mentioned that term, cultural facilitator. Use the community. Don't abuse the community by giving them too much responsibility and doing half of your job. But if they can come in and help and improve professional practice, and we can have greater connections, because of course they exist and they've existed for many, many years and decades, collaboration between community, school and community. And I think that is one of the ways, and perhaps the major way, of getting this material across. So there's a lot going on in the background, and when it's actually taught in the classroom, in many subjects, not just one, but many subjects, again, there can be raising of cultural awareness for the students as well as the teachers. Now, my friends, we have reached our time deadline exactly. Shams, are you there? No, I think he's probably disappeared. Thank God for editing then, that's all I can say. That's a shame, but I think we've hit the target, my friends. I think that's very good, actually. Yes. What did you think? Alison, what did you think about the last 2 hours or so? Yes, I think it was. Are we still being recorded? I think we are. But all if you want to say one final comment, and I will then stop the broadcast. It's all this bit will be edited out, Alison. I mean, what I just said there, not what you. इस वक्त एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि रावलाकोट जिला पुंछ की तहसील अब्बासपुर में ट्रैफिक हादसा जिसमें 6 बच्चे जख्मी हो गए। रावलाकोट से हमारे नुमाइंदे अजमल शाहीन की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा अब्बासपुर के इलाके नक्कर ख्वाजगान के मकाम पर पेश आया, जहां स्कूल के बच्चों के लिए जाने वाली स्कूल वैन सुजुकी कैरियर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 बच्चे, जिनमें हैदर शाहिद, शावीज, लाइबा नसीम, हमाज, हुरलैन, सुदैस नवीद शामिल हैं, जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को अब्बासपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 2 शदीद जख्मी बच्चों को CMH रावलाकोट मुंतकिल किया गया है। ताहम हादसे की वजूहात मालूम न हो सकी हैं। एक बार फिर आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। रावलाकोट जिला पुंछ की तहसील अब्बासपुर में ट्रैफिक हादसा जिसमें 6 बच्चे जख्मी हो गए। रावलाकोट से हमारे नुमाइंदे अजमल शाहीन की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा अब्बासपुर के इलाके नक्कर ख्वाजगान के मकाम पर पेश आया, जहां स्कूल के बच्चों के लिए जाने वाली स्कूल वैन सुजुकी कैरियर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 बच्चे, जिनमें हैदर शाहिद, शावीज, लाइबा नसीम, हमाज, हुरलैन, सुदैस नवीद शामिल हैं, जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को अब्बासपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 2 शदीद जख्मी बच्चों को CMH रावलाकोट मुंतकिल किया गया है। ताहम हादसे की वजूहात मालूम न हो सकी हैं। दीवाने जिंदा हैं, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें।
जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो, जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। जंजीरें तो कट जाएंगी, हम के निशान रह जाएंगे, मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें। ये दौर भी है सयादी के, ये ढंग भी है जल्लादी के, सिमटे से उड़ेंगी जंजीरें, फैलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। ले देते हफीज़ी से ही उम्मीद वफा दीवानों को, क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेंगी जंजीरें। ले दे के हफीज़ी से ही उम्मीद वफा दीवानों को, क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाना जिंदा फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाब को खुश आमदीद, और मुझे वाहिद काशिर कहते हैं। जम्मू कश्मीर टीवी पे आपका खैर मकदम है, और जम्मू कश्मीर टीवी की ट्विटर स्पेस पर भी आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारे मेहमान हैं जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब। राजा ज़फ़रुल हक साहब साबिक़ कायदे ऐवान हैं, पाकिस्तान के मायानाज सेनेटर रहे, और मोतमिर आलम इस्लामी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल भी रहे। और इसके अलावा राय साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो एक लंबा तवील और हौसला अफजा भी है। नए सियासत के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए भी। राय साहब आपको वेलकम है। आज हम जो है जो यौम स्याह मना रहे हैं हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के हवाले से, और फिर उसने जो रियासत जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस और रियासत जम्मू कश्मीर की जो कुदरती वादत थी उसको ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम उठाए वो अपने तईं सारी दुनिया के सामने है। राया साहब आपको वेलकम है, खुश आमदीद है। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका जो है आज के दिन के मौके पे क्या कहना है, आप क्या कहते हैं 5 अगस्त 2019 हिंदुस्तान ने जो इक़दाम उठाए और उसके बाद से अब तक की सूरत हाल, और आप किस नज़र से देखते हैं जर्नली आगाह कीजिएगा हमें राया साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपका सवाल सुना और यकीनन ये एक बड़ा आजमाइश का मरला है। ये जो 3 साल गुजरे हैं और जो ही 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने ये गैर आईनी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी कदम उठाया तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन हुआ।
उसमें मैंने भी गुजारिशात की और मैंने ये कहा कि ये मामला ऐसा है जिस पर सारी पाकिस्तानी कौम मुतफिक है और हमें इस पर कोई मुतफिका लाएअमल तैयार करना चाहिए क्योंकि इसके बगैर इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। खुद हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि जो ही ये कदम उठाया गया तो पूरा कश्मीर के अंदर भी जितनी जमातें थी उनकी लीडरशिप फारूक अब्दुल्ला साहब के घर पर उनका इजलास हुआ और जो लोग तो पहले हिरासत में लिए गए थे उनके अलावा बाकी सारी पार्टियां और उनके नुमाइंदे उसमें मौजूद थे और उन्होंने यही कहा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, इसका मुकाबला करेंगे और हम उस हद तक जाएंगे जहाँ एक मुल्क और कौम को आज़ादी हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। तो लेकिन हमने इस महसूस हमने ये किया कि पता नहीं क्या वजूहत थी कि उस वक्त की हुकूमत जो चंद हफ्ते पहले ख़त्म हुई है उन्होंने कोई अमली कदम नहीं उठाया। हालांकि चाहिए था कि सिक्योरिटी काउंसिल को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता क्योंकि ये तो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की बुनियाद के ऊपर ये सारा सिलसिला था और 1954 में जो एक तो तीनों ममालिक के दरमियान एक अरेंजमेंट थी उसको ख़त्म किया गया है और उसके बारे में आपको पता होगा कि खुद भारत की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी इन हालात को सामने रखते हुए उन्होंने ये कहा था कि ये कतन इसको 370 को ख़त्म नहीं किया जा सकता और उसके नतीजे में जो और आगे 35A है वो भी गलत होगा। तो ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे दुनिया की कोई मुल्क कोई सोसाइटी इसको कबूल नहीं करेगी। तो लेकिन वहाँ पर तो एक कर्फ्यू लगा हुआ है और इतना अरसा हो गए 3 साल हो गए हैं और वहाँ पर तशद्दुद और रियासती दहशतगर्दी वो इस कदर शदीद है। मैं समझता हूँ कि जो कुर्बानियाँ अहले कश्मीर ने दी हैं वो बेमिसाल हैं और तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद अकेले उन पर ये छोड़ देना कि वो जो कुछ कर सकते हैं करें ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान पर आयद होती है जी और बाकी जो इस्लामी दुनिया है उन पर आयद होती है और बड़ी ताकतों पर भी, क्योंकि जितनी करारदादें पास हुई हैं कि कश्मीरियों से ही पूछा जाए कि वो अपना मुस्तकबिल इंडिया के साथ देखते हैं, पाकिस्तान के साथ देखते हैं और उस सिलसिले में जो भी वो फैसला करें वो दोनों फरीकों को बाकी दुनिया को भी मंजूर होना चाहिए। लेकिन ये मौका ही नहीं आने दिया गया और इसमें कोई शक नहीं कि जितनी उनसे कुर्बानियों की तवक्को थी उससे ज़्यादा उन्होंने दी है। नौजवानों ने दी है, बुजुर्गों ने दी है, ख़वातीन ने दी। तो इस लिहाज से ये मरहला अब ऐसा आ गया है कि जब तक कि बाकी दुनिया को इसमें शामिल न किया जाएगा उस वक्त तक ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान और उससे भी ज़्यादा कश्मीरियों के ऊपर ही छोड़ देना मुनासिब नहीं है। राज साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम हुआ और जाहिर बात है कि बहुत सारी नज़रें जो थीं वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ भी देख रही थी। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत का उस वक़्त का जो रद्द अमल था वो सफिशिएंट था, मुनासिब था, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के एन मुताबिक था? जो उसने इकदामात उठाए मिसाल के तौर पर पहला कदम जो उठाया गया उस सिलसिले में, बल्कि पहला तो नहीं कह सकते, इस पहले जो है जिस तरह के सुनने में आया वो ये था कि मुमकिना तौर पर एक इंदिया ये जाहिर किया जा रहा है कि भारत
और पाकिस्तान की हुकूमतें दोनों एक सफ़े पर थी, एक पेज पर थी। ये एक आम जो है बात होती है और बात हो रही है। तो उस सिलसिले में ये भी कहा गया कि आप जो हैं एक टांग पे खड़े होते रहें कुछ अरसे के लिए, हमने देखा। और फिर अगली बार जो हमने देखा वो यही था कि पाकिस्तान ने उसके रद्द अमल में या उसके allegedly पैसिफिक जो प्रोजेक्ट था उसके तहत एक नया नक्शा जारी किया। अब नया नक्शा जब जारी होता है उसमें रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का नक्शा करार दिया गया और ये सारा कुछ इन नट शेल। राय साहब, सवाल ये है कि बताइए कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस तरह के इकदामात मसला कश्मीर के लिए हेल्पफुल, मददगार साबित होते हैं या पाकिस्तान के तारीखी तौर पर गुज़श्ता 75 सालों से जो मौक़िफ़ है उसकी नफ़ी नहीं होती आपकी नज़दीक? मैंने उस वक्त पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में भी यही कहा था कि ये जो कुछ यहाँ जिन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है उस वक्त की हुकूमत ने जो किया था वो काफ़ी नहीं है। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा क्या हम उन पर हमला कर दें। मैंने कहा हमला जब अगर ताकत का इस्तेमाल करना किसी सूरत में भी जायज़ है तो यही वो सूरत है जहाँ ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर हम ताकत के इस्तेमाल के ऊपर अपना इरादा ज़ाहिर करेंगे तो फिर बाकी दुनिया को भी इस बात का एहसास होगा कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं और इनके दरमियान कोई ना कोई मामला तय कराना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये इस मरहले के ऊपर उस वक्त खुद भारत के अंदर जो अपोजिशन की जमातें थी वो उन्होंने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपोज किया था, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपोज किया था, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपोज किया था और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी उसको मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल कांग्रेस ने भी और जनता दल ने भी, और ये कुछ नौ जमातें थी जिन्होंने खुद इंडिया के अंदर इस मूव को अपोज किया था। लेकिन अगर उस सारे माहौल को इस्तेमाल ना किया जाए और दुनिया के सामने ना रखा जाए तो फिर लोग समझते हैं कि इंडिया इसमें यकसू है और सारे एक ही प्लेटफार्म पर हैं। ऐसा नहीं था। लेकिन हमने महसूस किया कि यूरोप के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत अच्छी तरीके से, मौसर तरीके से कश्मीर के लोगों ने, जो कश्मीर का डायस्पोरा है, उन्होंने वो हर जगह बड़ी मौसर डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज की और उसका बड़ा अच्छा असर हुआ। लेकिन रफ्ता रफ्ता हम अपने मामलात के अंदर इतने मसरूफ़ हो गए कि वो मामला जो है वो कमज़ोर पड़ता गया। फिर ये कोरोना का एक वबा आई और उसने भी इस चीज़ को बड़ा मुतासर किया। तो इस वजह से ये मैं समझता हूँ कि अब मौका है कि इसको असर नौ, इसको सारी चीज़ों को सामने रखकर एक मौसर प्रैक्टिकल पॉलिसी बनाई जाए और उसको दुनिया में फैलाया जाए। टॉकिंग अमंगस्ट आवरसेल्व्स तो काफ़ी नहीं होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मसला कोई सिर्फ कश्मीरियों का नहीं है। पाकिस्तान और कश्मीरी एक ही प्लेटफार्म पर हैं। तो इस लिहाज से कश्मीरियों को इस वजह से कि वो अफ्रीकी अव्वल है, असल मसला ही उनके मुस्तकबिल का है। तो पाकिस्तान जो है वो उसकी आवाज़ में वो असर नहीं हो सकता जो कश्मीर का कोई आदमी खड़ा होकर आलमी सतह के ऊपर कोई बात करे। तो जो असर उसकी ज़बान में है और उसके मुतासर लोग जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। इसलिए उनको फैसिलिटेट करना चाहिए जो लोग बाहर हैं कश्मीर के या वहाँ जो अंदर हैं,
जी तो इस लिहाज से ये इसकी कोई असर नो सोच कर कोई पॉलिसी राय साहब, आपकी बात से मुझे याद आया, गुज़श्ता कई अरसे से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक आवाज़ आ रही है। सबसे पहले ये आवाज़ आई बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके साबिक़ पर्सनल सेक्रेटरी जनाब खुर्शीद हसन खुर्शीद KH खुर्शीद साहब। सबसे पहले उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर की इस खित्ते के अंदर, जिसे आप पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पे जो हुकूमत कायम हो उसे कश्मीरियों की नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम किया जाए। इस पर एक तवील बहस मौजूद हुई और एक तवील, आपका पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी तवील है, आपने इसको बड़ा ऑब्जर्व किया होगा। फिर रिसेंटली हमने सुना आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो ब्रांच है मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में, उसमें हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान साहब, वो भी इसी के ऊपर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के इस खित्ते के हुकूमत जो है उसको अवाम की नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम की जाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले उसे तस्लीम करे और फिर रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों को, उसकी हुकूमत को अपनी आवाज़, अपना मसला जो है आलमी सतह पर ले जाने का मौका फराहम किया जाए। आपकी इस मामले के ऊपर क्या सोच है? मैं समझता हूँ कि ये इससे पहले मरहूम सरदार इब्राहिम खान साहब ने जिन्होंने नुमाइंदगी की थी कश्मीर की सिक्योरिटी काउंसिल में भी, और वो पहले सदर भी बने, बाद में भी वो 3 दफ़ा आज़ाद कश्मीर हुकूमत के सदर थे। वो भी यही कहते रहे कि आप हम पर एतबार करें और हमें सहूलतें दें, हमारी मदद करें कि हम इस फरीज़े को आगे बढ़कर कायदाना तरीके से इसको हल कर सकें। लेकिन बाद लोगों ने फिर वहाँ से ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि जी ये जो रेजोल्यूशंस हैं वो यही हैं कि ये पहले ये फैसला हो कि उन्होंने किस तरफ जाना है और उसके बाद फिर इसकी तरतीब जो है वो ये की जा सकती है। और वहाँ जब ये मामला आया तो फिर बाद लोगों ने कहा कि जी ये सिर्फ 2 ही हाल नहीं होने चाहिए, तीसरा भी हाल होना चाहिए इंडिपेंडेंट कश्मीर का। लेकिन वो हमारे आईन के अंदर 257 है जिसमें ये कहा गया है कि जब ये फैसला हो जाएगा कि कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ इलाक का फैसला वो करेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर उसके बाद उन्हीं पर छोड़ा जाएगा कि पाकिस्तान के साथ वो क्या रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, एक अलग रियासत के तौर पर या एक टेरिटरी के तौर पर या सारे कश्मीर की नुमाइंदा के तौर पर। तो ये जिस तरह वो फैसला करेंगे उसी के मुताबिक फिर अमल किया जाएगा। राजा साहब, अब जाहिर बात है आपने बहुत सारी बातें जो हैं वो छेड़ी हैं और बहुत सारी बातें जो हैं वो इसके ऊपर एक एक जुमला जो है बोलें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं आलमी सतह पे, वो ये है कि पाकिस्तान हुकूमत की जो सफारतकारी है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इंटरनेशनली आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सफारतकारी की फील्ड को, क्योंकि आपने एक तवील अरसा गुजारा, आप खुद भी सफीर रहे हैं, आप खुद भी जानते हैं ये सारे मामलात। दुनिया जो है वो इन मामलात को जब भी एहतजाज होते हैं, पाकिस्तान के परचम उठाए जाते हैं कश्मीर के नाम पर, तो बड़ा एक प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो ये है कि वो समझते हैं कि शायद ये कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई सरहदी झड़प हुई है और एक दूसरे के बंदे मार दिए गए हैं और बस इतना ही है। वो तो सारी दुनिया में होते हैं मामलात। अब एक और सवाल ये बनता है कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो इस खित्ते की जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर हुकूमत मौजूद है, असेंबली मौजूद है और सारा कुछ है। आप ही की हुकूमत थी और आप बेहतर जानते हैं कि उसने 13th अमेंडमेंट दी थी। उस 13 अमेंडमेंट में इस खित्ते के अंदर जो गवर्नेंस है उसको थोड़ा बहुत एग्जेक्टिव पावर मिली,
ये अलग बात है कि अभी भी 53 सब्जेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चलाती है अपने वजारत उमूर कश्मीर या कश्मीर काउंसिल के ज़ेर एहतमाम। 13वीं तरमीम बारकैफ मुस्लिम लीग नवाज की उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसकी काविशें और फिर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो थी उनकी काविशें थी, वो एक सक्सेसफुल था सिलसिला जिसमें मालियाती तौर पर काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि इन्हें हकूक मिले या एग्जेक्टिव पावर्स मिली, अपना टैक्स वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं और दिगर। लेकिन इसके बावजूद बेशुमार चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली इम्पोज करती है। अब एक शोर मचा हुआ है दोबारा से कि 15वीं तरमीम, पहले 14वीं तरमीम का था, 15वीं तरमीम है और 15वीं तरमीम में इस खित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा जो है तब्दीलियाँ आ जाएंगी। इसकी गवर्नेंस में इसका फ्लैग ख़त्म हो जाएगा, इसका जो बाकी सिलसिला है यानी कि टोटल एक बल्दिया की या म्यूनसिपल कमेटी की हैसियत रह जाएगी, जो कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत का एक तवील अरसे से स्टैंड रहा है, उसको पामाल करने के मुतरादिफ है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब हैं, जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ही इज एक्सपर्ट ऑन यूनाइटेड नेशन जोरोस्पोंडेंस एंड ऑन कश्मीर। उनका कहना है कि ये पामाल हो जाएगा सारा कुछ। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? मैं यही गुजारिश कर रहा था कि जिसके बारे में मैंने अपना इज़हार ख्याल भी किया है कि इसको सारे इस सिलसिले को एक दफ़ा फिर रिव्यू करने की ज़रूरत है और आगे कैसे बढ़ा जाए उसमें कश्मीरियों को आप फरीक अव्वल के तौर पर रखें और उनकी राय और उनकी क़यादत की जो उमंगें हैं जो लोगों की सही तर्जमानी करते हैं उनको सामने रखकर एक तरतीब दिया जाए हालात के मुताबिक एक बेहतर स्ट्रेटजी और उसको आगे बढ़ाया जाए, तो आलमी सतह पर भी और मकामी सतह पर भी। और कोई ऐसा काम ना किया जाए जो कुछ कुर्बानियाँ दी गई हैं उनको कोई नुकसान पहुँचे या उनमें कोई कमज़ोरी पैदा हो। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर और कोई नहीं करता तो कम से कम मोहतमर की तरफ से ही इनको सबको बिठा कर इकट्ठा करके और ये मामला जो है इसको दोबारा असर नौ इसको तरतीब दिया जाए जैसे आप फरमा रहे और उस पर फिर अमल किया जाए। राय साहब बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ, बाकी दोस्त जो हैं, अगर हमारे पास कोई 20 मिनट रह गए हैं और मैं चाहता हूँ कि बाकी दोस्त भी सवाल एक रख लें अपनी तरफ से, ऑथेंटिक सवाल हो। यहाँ पर राय साहब आपको श्रीनगर से भी दोस्त सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर दोस्त जुड़े हुए हैं। बैरून मुल्क जो डायस्परा है कश्मीर की वो भी सुन रही है और JKTV पे भी आपको सुन रहे हैं दोस्त। बिलखुसूस मिडिल ईस्ट में हमारे जो रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी काम करते हैं वो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ और दोस्त भी हैं, अगर कोई दोस्त सवाल पूछना चाहे तो माइक की रिक्वेस्ट कर लीजिएगा और मैं आपको माइक भी भेज दूंगा। 15-20 मिनट में हम इस स्पेस को जो है करेंगे, समेटेंगे भी, क्योंकि राय साहब के पास जो वक्त है वो बड़ा महदूद है। जमील मकसूद हैं हमारे पास और जमील मकसूद आपको जो है मैं माइक देता हूँ, अगर मुख्तसर अपना जो है तारफ करवा दीजिए और अपना रखिएगा जमील मकसूद सवाल, देन वी विल कंटिन्यू। जमील आपको माइक मिल गया? मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली शायद। तनवीर साहब आपको भी वेलकम है। तनवीर साहब आप पहले कर लें, आपका सवाल कर लें राय साहब से और फिर आगे। जी बहुत शुक्रिया राय साहब। मायूद दुसरी ज़बान है कि या सो महलज नारा मटोर ना सुना लगा मैं सारे को गुरुता कराया मैं उतना रंगारा। तो बाकी उर्दू में मैं बात कर लेता हूँ। राजा साहब की बहुत लंबी एक्सपीरियंस है और हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमारी ये कोशिश है कि जो हमारा इंतखाब है, जो सवाल है राजा साहब से, वो ऐसे हो कि वो हम सब के लिए आगे आने वाले वक्त में जो बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है आगे, उसमें हम सब की मदद हो। इन्होंने फरमाया कि जी असर नो देखना जरूरी है
तो असल नो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है या उसको फास्ट फॉरवर्ड करके यूनाइटेड नेशंस का मैकेनिज्म है, या इन दोनों चीजों के अलावा भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा तकनीकी अमल जिसके जरिए से जो राजा साहब ने कहा जी कि ये फरीक अव्वल है और ये मेन पार्टी है, तो मेन पार्टी अगर टाइटल लगती है और इंडिया और पाकिस्तान क्लेमेंट्स हैं, चाइना भी इफेक्टिवली क्लेमेंट है, चाइना की वजह से अमेरिका भी एक क्लेमेंट है, और सारा जो अमल है 1947 का और ज़ाहिर उससे कबल भी 100 साल 150 साल 200 साल जो अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस है वो आज भी बहुत वाज़ेह है। तो मेरे ख्याल से सवाल डॉक्टर साहब समझ गए होंगे, मैं जवाब का ख्वाहिश मंद, शुक्रिया। थैंक यू जी राय साहब। ये आपने दुरुस्त फरमाया है और इसमें कोई शक नहीं कि ये सिर्फ अहले कश्मीर पर नहीं छोड़ा जा सकता, ये कमिटमेंट पाकिस्तान की भी है, सिक्योरिटी काउंसिल की भी है, और अक़वाम मुत्तहिदा का जो प्लेटफार्म है उसमें आपने देखा होगा कि जितनी 22-23 रेजोल्यूशंस पास हुई हैं, हर रेजोल्यूशन जो है वो यूनानिमस है, इसमें किसी ने मुखालफत नहीं की थी, इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने भी नहीं की। और ये जब तक के अंदर उनके जहन में क्या था, लेकिन जब तक कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, उन्होंने बरमला ये ऐलान करते रहे कि हमने जो कमिटमेंट दी हुई है वो कश्मीरी जो चाहेंगे उसी के मुताबिक हम करेंगे, खा हम पसंद इसे करें या ना करें। इसी तरीके से मैं 90 में यूएनओ में गया, वहाँ पर मैंने एक वीडियो देखी जो राजीव गांधी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलासों में इख्तिताम के ऊपर। तो उनसे एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने सवाल किया कि आपके जो नाना थे उन्होंने तो ये कहा था कि जी हम प्लेबसिट के लिए तैयार हैं और जो फैसला कश्मीरी करेंगे वो हमें मंजूर होगा, तो आप उससे कोई हट भी है? तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं हटे, कुछ चीज़ें पाकिस्तान ने करनी थी, कुछ चीज़ें इंडिया ने करनी थी, और वो मामला वहाँ रुका हुआ है, वरना हम जो हमारी पुरानी कमिटमेंट है हम उससे बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हुए या हमने उसको अलग नहीं किया। ये मोदी का जो दौर है या उसकी जो पॉलिसी है वो और है, वो एक्सट्रीमिस्ट है, हिंदुत्व का है, और वो वहाँ ना मुसलमानों को चैन और आराम से वो रहने देते हैं, ना कबूल करते हैं, ना क्रिश्चियनिटी को, ना दूसरे बुद्ध मजहब को, ना सिखों को। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मौका है खुद इंडिया के अंदर भी इस चीज़ को ज़्यादा फैलाने का। जो अरुंधति राय है वो बड़े खुलकर बात करती हैं, और भी बेशुमार लोग हैं जिनकी आवाज़ दुनिया भर में सुनी जाती है, वो भी कहते हैं कि इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर बहुत ही गलत है और ये नुकसानदेह है। अब ये कि उनकी आवाज़ कब तक और कितनी आगे चलती है, और वो मुसलमानों के मुखातब जितनी करता है इतना ही वो उसको वोटें ज़्यादा मिलती है। इस वजह एक नाज़ी फिलॉसफी के ऊपर चल रहा है। और जो राज साहब अगर मैं अगर एक मिनट, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रही है या इंडिया की क्या रही है, या इंडिया का माइंडसेट क्या है या पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है, देखिए जो ओरिजिनल जो टाइटल होल्डर्स हैं, जो जम्मू कश्मीर और मुत्तहिदा इलाका जात के जो लोग हैं, देखिए ये क्यों जरूरी है कि हम जो है ना ये कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया
अच्छा है या बुरा है, या पाकिस्तान अच्छा है या बुरा है, हमें ये पता है कि हमारे जो हालात हैं, हम जो है ना फंसे हुए फ्यूचर और प्रेजेंट के अंदर। मतलब आप पाकिस्तान का जो बयानिया है वो फ्यूचर पर मबनी है। आर्टिकल 257 भी लफ्ज when से शुरू करता है, तो लफ्ज when में भी एक असम्पशन है जो आर्टिकल जो 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 ये एक्ट 74 यहाँ पे लागू है, वो भी प्रियम्बल में लफ्ज असम्पशन यूज करता है। तो हम असम्पशंस पर या प्रोपेगेंडा पर या इंडिया अच्छा है या बुरा है या पाकिस्तान अच्छा है या बुरा है, ये हमारे लिए शायद जो है ना बड़े पराये में ये कोई मैटर नहीं करता कि इंडिया कितना अच्छा है या पाकिस्तान कितना अच्छा है। हम तो न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, और हमें ये लगा है कि स्विट्जरलैंड किस तरीके से न्यूट्रल बना और कैसे उसने अपनी न्यूट्रलिटी कायम रखी है, और उसकी जो जियोग्राफी है और उसके जो वसाइल है वो बहुत सिमिलर है जो यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे पास। मैं लंबी कहानी में जाना नहीं चाहता, लेकिन आप यकीनन समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए ना, आप तो एज ए पाकिस्तानी आप यकीनन आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन सोल्यूशन में क्या पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन या इंडिया की प्रेजेंटेशन या जम्मू कश्मीर और मुत्तहिदा इलाक़ाजात के लोगों के अलावा कोई प्रेजेंटेशन क्या को मानी रखती है? क्योंकि सोल्यूशन तो कहीं पे हमें नजर नहीं आया 75 साल से। तो सोल्यूशन अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने तहलील करना है तो आप उन पर छोड़े ना, मतलब आप उसके ऊपर आप एंगेज करें कि क्या न्यूट्रलिटी के ऊपर आपकी क्या सोच है, और जो हम कह रहे हैं कि फरीक अव्वल जो है, जो टाइटल है उसका, आप उसकी नैरेटिव की तरफ कब गौर करेंगे? ये मेरा सवाल है। जी राज साहब। आपका और इसी में इसका जवाब भी है कि जो कश्मीरियों के ऊपर फर्ज आयद होता है वो उनने सबसे बढ़कर उसके लिए कुर्बानियां दी है और उसे पूरा करने की कोशिश की है और कर रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि वो करते रहेंगे। अब जो फराइज हैं पाकिस्तान के, उसे बेहतर करने की ज़रूरत है, उसे एक प्रैक्टिकल शेप देने की ज़रूरत है, और उसमें भी मुशावरत अहले कश्मीर की, खाम आज़ाद कश्मीर के हों या मकबूजा कश्मीर के हों या कश्मीर के डायस्पोरा हो, उनके साथ भी रब्ता करके तो फिर ये एक पॉलिसी बनाई जा सकती है। जी शुक्रिया। जमील मकसूद, आप अपना सवाल कीजिए या अपने पॉइंट रखिए। बहुत शुक्रिया। First of all, I would like to introduce myself. I hail from Pakistani administrated Azad Kashmir district point and currently living in exile in Brussels. From the last 22 years, I represent United Kashmir People's National Party. My question is directly to Raja Saab, since he is a seasoned politician and very experienced political leader in Pakistan, also affiliated with the Muslim League, known. Sir, so far as we know, as a Kashmiri dissidents, the UN resolutions clearly asked Pakistan to comply with its stipulations. For instance, the most important UN resolution was passed on 13th of August 1948. The second was 5th January 1949, and later on many resolutions were passed. Interestingly, all the later resolutions were conditional with the stipulations of the truce agreement, which was agreed on 13th of August 1948. So, this is one thing. The other thing is, under which UN mechanism, methodology, or resolution or agreement, Pakistan has suspended state subject rule in Gilgit-Baltistan. Pakistan has signed the so-called Karachi Agreement on 28th of April in 1949, whereas the Azad Kashmir government as an entity was not recognized and still not recognized even by the state of Pakistan. So these are two things. Why Pakistan suspended state subject rule in Gilgit-Baltistan, and why they did sign a treaty with a non-recognized entity, and why they did not comply with their own commitment, with their own stipulations enforced by the United Nations Commission for India, Pakistan, and UN Security Council. Thank you very much. राज साहब,
सवाल जो उसको नट शेल में है, एक तो ये कि 1974 में भुट्टो साहब के दौर में गिलगित बल्तिस्तान में रियासत जम्मू कश्मीर का जो सिटीजनशिप एक्ट था या बाशिंदा रियासत जिसे कहा जाता है, उसको सस्पेंड किया गया, उसको मुअत्तल किया गया उन शुमाली जम्मू कश्मीर में, शुमाली इलाका जात में। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जाहिर बात है कि इससे वही कुछ हुआ जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को किया। जी राय साहब। ये मैंने बड़ा बरमला उस वक्त भी ये कहा था कि हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए किसी भी हालात में कि जो अल्टीमेटली कश्मीर की काज को नुकसान पहुंचा सके या उसमें जो प्लेबसिट का की कमिटमेंट है वो उसको कोई जख्म पहुंचे। लेकिन अगर वो उस वक्त उनकी डिमांड ये थी, अब भी अक्सर लोग जो है वो कहते हैं जी कि हमें आप कोई हुकूमत का कोई ढांचा दें ऐसा जो आज़ाद कश्मीर की तरह हो या पाकिस्तान की तरह हो, या रिप्रेजेंटेशन कोई अपने कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट में उसके गिलगित बल्तिस्तान को भी दे। तो मैंने फिर यही कहा कि आप इस तरह की कोई हरकत ऐसी ना करें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे फिर ये कश्मीर से अलग कोई बात हो, क्योंकि वो कश्मीर का एक हिस्सा है और महाराजा के जो लोग थे उन्हीं के ऊपर काबू पाकर खुद गिलगित के लोगों ने वहाँ पर कब्जा करके फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान को इनवाइट किया कि आप यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन कायम करें। तो इस वजह से इसमें तो कोई शक नहीं कि हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो कश्मीर के जो बेसिक काज है उसके ऊपर असरअंदाज हो। राय साहब जी शुक्रिया। राय साहब चंद सवाल रहते हैं और 5-7 मिनट में इसको समेटेंगे, खत्म करेंगे। राय साहब, इस जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा तबका फिक्र है जो रियासत को अपना एक अलग मुल्क देखना चाहता है। यहाँ पर पाकिस्तान के साथ रहने वालों की भी ख्वाहिशात हैं, हिंदुस्तान के साथ रहने वालों की भी ख्वाहिशात हैं, और ये तीनों तबकात फ़िक्र जो हैं वो मौजूद हैं अपने तई हर खित्ते में। लेकिन जब सवाल आता है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी और आज़ाद कश्मीर जिसे कहा जाता है बिलखुसूस, वहाँ पर ये जो सोच रखने वाले लोग हैं जो एक आज़ाद मुल्क देखना चाहते हैं, यकीनी तौर पर इट विल नेवर बी एंटी पाकिस्तान, क्योंकि हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ा तबका जो ये चाहता है उसको हमने देखा तसलसल के साथ जो है वो स्टेट रिप्रेशन के ज़रिए दबाया जाता है, उनकी सियासी आवाज़ को सुनवाई नहीं दी जा रही। और आपके इल्म में है कि ये तबका जो है ना तो इलेक्शंस में हिस्सा ले सकता है, ना ही उनकी नुमाइंदगी है असेंबली के अंदर, और ना ही इस तरह के कोई दिगर मामलात हैं। ये जो तनवीर साहब हैं, ये इन्होंने एक सर्वे किया था आज़ाद कश्मीर के अंदर, अराउंड 10 to 12-15,000, मुझे सही फिगर नहीं याद, 1000 लोगों के पास ये गए थे और घर घर में जाकर इन्होंने एक पूरा तफसीली सर्वे किया था। और उस सर्वे में बेशुमार सवालात थे, बड़े कम्प्रिहेंसिव किस्म का। नट शेल में ये है कि 70+% जो लोग थे उन्होंने उस सर्वे में बताया, और वो सर्वे जो है उसमें तमाम के तमाम ऑथेंटिक जो लोगों के एड्रेसेस मौजूद हैं जिन्होंने इन सवालात के जवाब दिए। 70+% लोग थे जो चाहते थे कि वो अपना एक अलग मुल्क रखना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को। रियासत की तारीख में सिर्फ 2 ही सर्वे हुए हैं जो कह सकते हैं कि बड़े सर्वे हैं। एक तो आपको याद होगा कि चैथम हाउस लंदन ने किया था कर्नल कज़ाफी साहब के माली तावन से उस वक़्त कश्मीर के उस बिलखुसूस उस हिस्से में, उसमें भी एक बड़ी तादाद ने जम्मू कश्मीर को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था। और फिर दूसरा ये तनवीर साहब ने किया था जिसमें 70+% लोगों ने कहा था।
क्या देखते हैं कि इस तरह के सर्वे जो कंडक्ट हुए उसमें आवाम की मजमूई जो रुझान है उसको देखने का मौका मिला? सवाल ये है कि इस तबका फ़िक्र को असेंबली में महज़ इस वजह से नुमाइंदगी नहीं दी जा रही कि उन्हें एक्सेशन टू पाकिस्तान का हल्फ उठाना पड़ता है, जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। क्या आप इस हक में नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर के वो तबका फ़िक्र जो एक आज़ाद मुल्क देखना चाहता है पाकिस्तान के साथ, वो एक पार्लिमानी सियासत जिसमें आपने पूरी ज़िंदगी जो है स्पेंड की है, उसको उस पार्लिमानी सियासत में भी आने का मौका मिलना चाहिए? क्या कहेंगे राय साहब? ज़ाहिर है जी कि आपने कर्नल कज़ाफ़ी साहब के नाम लिया है। वो एक बड़े रहनुमा थे, बड़े लीडर थे और इंजामकार, बड़ा अफसोसनाक ही सिलसिला हुआ उनके साथ भी। लेकिन उनकी बाज़ बातें ऐसी हैं जो बंदा बिल्कुल ज़हन कबूल नहीं करता। मसलन उन्होंने खुद मुझे ये कहा कि मैं समझता हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो गड़बड़ हुई है उसका एक ही इलाज है कि इनको तीनों को दोबारा फिर मिला दिया जाए। तो उनके ख्यालात इस तरह के बड़े इनकलाबी किस्म के थे, लेकिन उसका कोई अच्छा तासर नहीं बनता था जब कोई आदमी उनकी बात ये सुनता था। तो इस वजह से ये क्या इंटरनेशनल फोर्सेस क्या फोर्सी करती हैं और उसके लिए क्या ग्राउंड वार करती हैं और क्या माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल वो कबूल नहीं किया जा सकती वो चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि इसको उन्हीं लाइंस के ऊपर आगे ले जाना चाहिए जो एक डेमोक्रेटिक, जैसे आपने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसकी तरफ ले जाए और कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जो मायूसी पैदा करे या तशद्दुद की तरफ उभारे या कुछ। लेकिन बहरहाल उन लोगों की भी हौसला शिकनी नहीं की जा सकती जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं, कुर्बानियां की हैं। और मेरी अक्सर बेशतर बात होती थी मरहूम सैयद अली गिलानी साहब से, और वो कहते थे कि आप मुझसे खुल कर बात किया करें, मुझे जी चाहता है कि आप बातें करें और मैं सुनूं। उन्होंने कहा कि ये ना हम झुके हैं और ना हम थके हैं इतना कुछ सहने के बाद, तो पाकिस्तान में बाज़ दफ़ा फिर क्यों ऐसी थकावट सी महसूस होती है। वो भी एक मतमा नज़र है, उसको भी आदमी इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो इनको नज़र में रखना चाहिए। राय साहब, आखिर में एक सवाल को रिपीट कर दूंगा, क्या आप इस हक में हैं कि रियासत की जो मुकम्मल आज़ादी चाहने वाला ग्रोह है उसको पार्लिमानी सियासत में आने के लिए अगर किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उस आइनी तरमीम को मौका फराम किया जाना चाहिए ताकि ये भी मरकजी इदारे की सियासत में आ सकें, यहाँ पर एक अच्छा तासर कायम हो सके, इसकी तरक्की आगे बढ़ सके और इनका भी हक बनता है कि वो भी जो है अपनी इस रियासत को सर्व कर सके? ये मेरे ख्याल है कि ये सबको साथ लेकर चलने वाली बात है जो बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन इसके लिए किसी खास तरमीम की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये मुशावरत जो है वो इंट्रा कश्मीर भी होनी चाहिए और जो पाकिस्तान का जो रोल है जिसे कश्मीरी अक्सरियत के साथ कबूल करते हैं उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये तो ऐसा है जैसे पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान एक खलीज हाल करने की बात दफ़ा कोशिशें मालूम होती हैं कि एक मुल्क जो हर लिहाज से कश्मीरियों के पीछे चलने को तैयार है उसे भी ज़रा दूर किया जाए, ये भी ठीक नहीं है। तो फिर और कौन रह जाएगा जिसकी बलबूते के ऊपर मामलात को आगे बढ़ाया जा सके।
जी जी अगर वाहिद साहब मुझे मौका दें, सॉरी मुझे पहले भी बहुत मौका मिला है। एक मिनट में बात मुकम्मल करें जी तनवीर साहब। जी तनवीर आप बात मुकम्मल कर ले, अपनी सवाल रख लें। जी अच्छा देखिए राजा जफर साहब, आपकी हुकूमत जो थी यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2016 और 21 के दरमियान, उसी के दरमियान ये सर्वे पब्लिश हुआ। मुझे 17 साल हो गए यहाँ पे इंटरनेशनल जर्नलिज्म और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जर्नलिज्म को छोड़कर मैं यहाँ 17 साल से काम कर रहा हूँ। तो आपकी हुकूमत के अंदर ही वो जिस अखबार ने शाया किया द डेली मुजादला रावलाकोट, आप ही की हुकूमत के अंदर वो बैन हुआ। आप ही की हुकूमत के अंदर मेरे खिलाफ जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो टेबल पर बैठ कर रैशनली आप कह रहे ना जी कि आप तो ये करते हैं कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर और मुत्तहिदा इलाका जात मुकम्मल के लोग हैं, वो पाकिस्तान के लिए कोई सॉफ्ट स्पॉट रखे। अगर हम सॉफ्ट स्पॉट आपके लिए रखेंगे तो हमें फिर जो जम्मू का हिंदू है वो इंडिया के लिए डेफिनेटली हॉट स्पॉट वो रखेगा। तो न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि हम आपको वही फैसिलिटीज दें जो हम बाकी दुनिया को देना चाहते हैं, और हर चीज को मेरिट के ऊपर ज़ाहिर है उस मेरिट की अपनी एक मेजरमेंट होगी जो हम लोग यहाँ पे तकलीफ करेंगे। प्रॉब्लम ये है जनाब कि आपके दरमियान मतलब आप मेरी भारी जुबान बोलते हैं, आप हवाई रास्ते से कम से कम मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर से अंदर आप मुझसे दूर रहते हैं, लेकिन मेरा और आपसे जो फासला है वो इस दुनिया से भी ज्यादा है। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं राजा साहब? जी जी, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में तो पोस्टुलेट कर सकते हैं। देखना मैंने आपसे कहा कि आपकी जो मुल्क की एंट्री है यहाँ पे वो टोटली असम्पशंस बेस्ड है, ठीक है। आप ये अस्यूम कर रहे हैं कि यहाँ के लोग बिना जो है वो रिजर्वेशन जो है वो आपके लिए सॉफ्ट स्पॉट रखेंगे। ये चीज मुमकिन नहीं है, दुनिया ऐसे चलती नहीं है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपकी उम्र और आपकी जो तजुर्बा है वो मुझसे बहुत ज्यादा है। तो मुझे आप बताइए ना कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद के दरमियान मुझे तो कोई ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम तो नहीं लगता। मुझे यहाँ पे मैं किसी असेंबली मेंबर के पास जाऊँ, आप ब्रीफिंग जो है ना आप राजा फारूक हैदर साहब से ले सकते हैं। आपको याद है जुंजार हिंद प्रंगरी में आप आए थे 24 अक्टूबर 2010 को, तो वो आपको एड्रेस कर रहे थे। वो आपसे कह रहे थे कि आप हमें स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट जो आपने महाराजा के साथ की थी, वो जो फ्रेमवर्क था आप उसके ऊपर वापस आए। और मैं भी आज के दिन आपको ये कहता हूँ कि अगर आप रियली सिंसियरली चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का फ्यूचर ब्राइट हो और रीजन का फ्यूचर ब्राइट हो, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका चाइना की या इंडिया पाकिस्तान की या तुर्की चाइना की या मतलब जितने मर्जी आप पोस्टुलेशन करें वो चीजें होंगी अगर आपके लिए हम सॉफ्ट स्पॉट रखेंगे या इंडिया के लिए सॉफ्ट स्पॉट रखेंगे या किसी और के लिए। सो वी वांट टू बी ऑन इक्वल टर्म्स विद एवरीबॉडी। And the first thing that should be done is that there must be a very clear communication link between the public of AJK and the state of Pakistan. Tanveer, conclude your remarks, please. Please conclude. We'll go. मेरा आखिरी जुमला यही है कि ये जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि आप एक ट्रांसपेरेंट शफाफ कम्युनिकेशन सिस्टम वो डेवलप करें जो आज तक 75 साल से नहीं है। कोई कहता है जी कि मेरे हाथ, कोई कहता है मेरे हाथ बांधे हुए, कोई कहता है जी कि ऊपर से ऑर्डर है। देखिए ये 2022 में चीजें चल नहीं सकती राजा साहब। बहुत शुक्रिया तनवीर, थैंक यू सो मच। Tanveer, I'm sorry I have no much time left. I've given you a lot of opportunity. I do apologize. राजा साहब इख्तितामी तौर पर ज़ाहिर तनवीर साहब ने जो पॉइंट्स उठाए हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और प्लीज गो अहेड राजा साहब। ये आपने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है कि मुख्तलिफ आरा रखने वाले हजरात को आपने दावत दी है और उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया है। और ये बात कम्युनिकेशन जो है वो टूटना नहीं चाहिए, लेकिन इस पर संजीदगी से बात करनी चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बजाय फायदे के उल्टा नुकसान हो, काज को भी और इस इलाके के लोगों को भी और
جو کچھ قربانیاں دی گئی ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے بس پوش ڈالا جائے. یہ جی رائے صاحب آخر میں ظاہر بات آج 5 اگست یوم سیاہ ہے, یوم استحصال ہے. اس موقع پہ انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر کے جو عوام ہیں, جو آپ کے چاہنے والے بھی ہیں بے شمار, ان سب کو کیا پیغام دیں گے ریاست جموں کشمیر کے اس مسئلے کے حوالے سے, کیا کہیں گے اختتام پر؟ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی طور پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں. سیاسی پارٹیاں آپس میں اختلاف بھی کرتی ہیں اور اس میں شدت بھی آ جاتی ہے بعض دفعہ, لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے کے اوپر ساری قوم یکسو ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے اور وہ فیصلہ کریں اپنے مستقبل کے بارے میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے کہ کم از کم ایک مسئلہ تو ایسا ہے جس کے اوپر پوری قوم یکسو ہے. بہت شکریہ دوستو, آج آپ نے بات چیت سنی, گفتگو سنی جناب راجہ ظفر الحق صاحب کی جموں کشمیر ٹی وی پہ ہماری خصوصی نشریات میں. آپ سب کو خوش آمدید ہے. رائے صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے وقت دیا آج کی اس محفل میں. گو کہ ہم لائیو جا رہے تھے جموں کشمیر ٹی وی پہ, لیکن ہماری کمیونیکیشن تھوڑا ٹیکنیکل پرابلم آ رہی تھی. اس کے باوجود راجہ صاحب نے موقع دیا, بات چیت کی, اپنے خیالات ہم تک پہنچائے. میں دل کی عطا کر رہی ہوں سے آپ سب کا مشکور ہوں اور بالخصوص راجہ صاحب کا مشکور ہوں. پورے 6 بجے برطانیہ میں, یعنی کہ 1 گھنٹے بعد, less than 5 minutes less than 6 o'clock, میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب سراج الحق امیر جماعت اسلامی. ان کے ساتھ جو ہے گفتگو ہوگی اسی مسئلے کے اوپر. تو دیکھتے ہیں سراج الحق کیا کہتے ہیں. میں دل کی عطا گرمی سے آپ سب کا مشکور ہوں اور looking forward to seeing you and hearing from you at 6 p.m. UK time, which will be 10 p.m. Muzaffarabad and 10:30 at Srinagar. آپ سب کا شکریہ, تھینک یو سو مچ, اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آباد رہیں گے ویرانے, شاداب رہیں گی زنجیریں, جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں. آباد رہیں گے ویرانے, شاداب رہیں گی زنجیریں, جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں. آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی زنجیریں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں. جب سب کے لب سل جائیں گے, ہاتھوں سے قلم چھن جائیں گے, باطل سے لوہا لینے کا اعلان کریں گی زنجیریں. آباد رہیں گے ویرانے, شاداب رہیں گی زنجیریں, جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں, پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں. اندھوں بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے, ماحول سنے گا دیکھے گا جس وقت بجیں گی زنجیریں. جو زنجیروں سے باہر ہے آزاد انہیں بھی مت سمجھو, جو زنجیروں سے باہر ہے آزاد انہیں بھی مت سمجھو. جب ہاتھ کٹیں گے ظالم کے اس وقت کٹیں گی زنجیریں. آباد رہیں گے ویرانے, شاداب رہیں گی زنجیریں. JKTV, the voice of the voiceless. Like it and click on following and click on see first, then you will get all the new notifications and updates.
नाज़रीन, हम यहाँ पर यूनियन कोस्टल बटल मंडोल में मौजूद हैं। यहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम यहाँ मेरे पीछे आप जलसा देख सकते हैं, जलसा जारी है। इन्होंने इससे पहले जलसा आगाज करने से पहले यहाँ पर रैली निकाली गई, जिस रैली में शुरा का कहना था कि ओवर बिलिंग नामंजूर के नारे लगाए गए और इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि बिजली में बिला वजह के जो टैक्सेस लगाए जाते हैं इनको बिल्कुल खत्म किया जाए। देखिए इस रिपोर्ट में। नहीं हो जाते, हमारा सबका फर्ज बनता है कि ये जो 4000 बिल इस खाने में जमा होते हैं उनमें से एक भी बिल आने वाले बिलों में जमा नहीं होना चाहिए। इस पे हमें बार जाके भी लोगों को मोटिवेट करना होगा। जो ज्यादा बिल नहीं अफोर्ड कर सकता उसके हिसाब से उसकी जगह पर रहकर सोचिए जो हमारे कायदून है, जिन लोगों को हम यहाँ से अलग करके फैमिलियों में भेजते हैं, वो क्या आपके असूल का जो है वो ताफुज करते हैं। कोई आपके असूल का ताफुज नहीं करता। पंचायती इंतखाबात की बात आती है तो सारी जमातें वो लोग जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। इस वक्त हमारी अनफॉर्चुनेटली कोई क्यादत नहीं है। इस वक्त नॉर्थ कश्मीर में उस लेवल पर हमारे पास कोई एक फर्द भी नहीं है जिस पर हम एतबार कर सकें कि जब कोई उन पर मुश्किल वक्त आए तो वो स्टैंड करे और खड़ा हो जाए और कोई भी जज्बात की नुमाइंदगी करे। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ नजीब रहमान साहब को। वजीर आजम बनने पर बड़ी लुटियां डाली, बड़े शादियों में बजाए, हमने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ नारे लगाए। जिन्होंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया उनको बुरा भला भी कहा। उनकी जो रिश्तेदार या जो उनके तल्लकदार थे उनकी पौष्टिकें भी की, अपने लोगों को भी नवाजा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो आज जिन हुकूक की खातिर हम यहाँ पे खड़े होते हैं वो यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं होते? क्या करते हैं? उनके घर के चूल्हे जलाते हैं, उनके घरों में बेटे लेकर रखते हैं, हमारे टैक्सी से, हमारे बिजली के बिल्लों से ये हम सब वसूल करते हैं। और ये जो चोर है, जो हुक्मरान है, उनके लिए ये आसाइश है, उनके लिए ये दुनिया जन्नत बना रहे हैं। अगर ऐसा होगा फिर अवामी एक्शन कमेटियां बनेगी। दोस्तों ये आज नई बात नहीं है, मेरी इस बात से गौर करना। इसी तरह ये जो हमारी पट्टी है वो नाम कश्मीर मगर ये हमारी देश है, वो हमारे हैं और बिजली यहाँ से पैदा हो रही है, इस्तेमाल पाकिस्तान का रहा है। बिजली के खिलाफ बात करोगे, रोड के खिलाफ बात करोगे, आजाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे, निजाम तालीम की बात करोगे, कहेंगे ये दहशतगर्द है, कहेंगे ये बुलारू है। और कश्मीरी और यहाँ का बैठी कश्मीरी आवाम को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ किसी पार्टी का कोई एहतजाज नहीं है, यहाँ एहतजाज है हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान की। मैं भरपूर मज़ामत करता हूँ और मीरपुर के उन वकला को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हाई कोर्ट में गए, लेकिन वो शायद बाहर साहब एडवोकेट हाई कोर्ट जस्टिस हाई कोर्ट आप एक्शन लें ये बर्दियात वालों से, इन्होंने कोई भी अदालत दी है। ये हमारे जो वकला इधर बैठे हुए हैं, हमारा असल इशू ये है, हमारे गरीबों को कहते हैं ये टैक्स वो टैक्स मार्केट डीपीआर पर हम टैक्स देते हैं, हमारे गरीबों से किस चीज पर टैक्स नहीं लिया जाता है। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, दीप जिसका मोहल्ला भी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलक के पड़े, ऐसे दस्तूर को तो वो बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइश हूँ तख्तादार से, मैं भी खाइश हूँ तख्तादार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को कहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और ये जो लोड शेडिंग है ये भी खत्म होकर रहेगी। मैं इनकी 2, 3, 4 बातें आपसे करके इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भी लंबी चौड़ी तकरीर करके अपने मौजूद मेहमानों का वक्त ज़ाया कर दूं। तो मैं 1-2 बातें जो पिछले वालों के लिए, और अगर यहाँ पर उनका कोई नुमाइंदा बैठा है या कोई डायरी लिखने वाला यहाँ पर मौजूद है, आपने अक्सर देखा होगा स्वामी नजीब
आपने अक्सर देखा होगा कि जी 50 तक ये टैरिफ है और 50 से ऊपर जो है ना ये टैरिफ लग जाता है फी यूनिट। मैं ये कहता हूँ कि अगर 50 तक खर्च किया आप 5 रुपए यूनिट के हिसाब से बिल देते हैं और अकाउंट पर जाकर आपका टैक्स जो सारी टैरिफ है वो 7 या 8 रुपए हो जाता है, तो आपसे जो 51 यूनिट जब आपका बिल चलता है तो आपसे टैरिफ किस बात का लिया जाता है? वो जो फ्लो पर टैरिफ लिया जाता है वो आपसे लिया जाता है। यानी कश्मीर में होगा इस्तेमा, आप वहाँ भी हैं, मंडोल में हो, हम भी यहाँ हाजिर हैं, हम आपसे वादा करते हैं उस वक्त तक हम आपके साथ देंगे जिस वक्त तक बिजली के बिल में कमी नहीं आ जाती। और ये लोग जो टिकल है जिनको पिछले दिनों में हमने मुसल्लत किया अपने आप के ऊपर 3 माह में, वो कौन सा लीडर यहाँ आया जिसने आपका पुरसान हाल जाना कि आपका पत्थर चल रहा है या नहीं, आपका बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? किसी ने नहीं पूछा, किसी लीडर ने आकर 3 माह में कोई सही मसलबाजी हो, कोई जिन्होंने न्याय साहब हो या कोई और साहब हो, यहाँ आकर हमारा पुरसान हाल जानना चाहिए था कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आज तक मैंने कोई नहीं देखा, लोग सड़कों पे मारे मारे फिर रहे। जो पीडीए बना है यहाँ उसने इसलिए उन्होंने महंगाई मार्च किया है, जब वो हुकूमत हट गई इन्होंने दुगनी महंगाई कर दी है। जब मुकम्मल टैक्स का खात्मा नहीं हो जाता और बिजली सस्ती नहीं होती, लोड शेडिंग खत्म नहीं होती, ये एहतजाज जारी रहेंगे। ये एहतजाज सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ हमने क्या करना है कि ये जीएसटी खत्म कर दें, उधर 5 रुपये यूनिट का बढ़ा लें, वो जो जीएसटी और फ्यूल के पैसे बनते हैं नहीं, बल्कि हमारे साथ इनको क्या करना पड़ेगा कि फी यूनिट जो है वो किस हिसाब से हम आपको बिल दें, और फिर हम जाकर क्या करेंगे, वो बिजली के बिल जमा कराएंगे। और लोड शेडिंग के हवाला से लोड शेडिंग जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी मुमकिन हो सके, मैं अरबाब अख्तियार को, इस महकमे को, उस कामयाब ढांचू महकमे को जो यहाँ से बिजली लेकर इस्लामाबाद जा रहा है और वहां से हमें निकाल कर रहा है, हमारी बिजली पहले वो लेके जा रहा है और फिर वहां चलकर उनको भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये हमारी लोड शेडिंग पे काबू ना पाया तो फिर ये ऐसे एहतजाज हम नहीं करेंगे। ये एहतजाज तो हम ऐसे कर रहे हैं टैक्सी के लिए, ये एहतजाज हम कर रहे हैं सस्ती बिजली के लिए, सड़क पे नहीं जा रहे, सड़क पे किनारे कर रहे हैं। अगर बिजली की लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो यही एहतजाज उस सड़क पे जाएगा और उस पर तक जारी रहेगा जब तक जारी हो जाता कि ये जो पूरी आपको बता चुके हैं कि जो टैक्सी है जो इसकी मद में यहाँ लूटा जा रहा है, ये मेरे ख्याल में मैं आपको बताता चलूँ ये इस गवर्नमेंट से नहीं बल्कि पिछले 70 साल से ये शुरू हुआ है। मैं पार्टी का जिम्मेदार ओहदेदार होने के नाते से मैं तय दिल से नहीं, मैं आपको हर लिहाज से हर जगह पे जो आपके प्रोटेस्ट होंगे मैं उनमें शामिल होना अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए एक मैं एजाज समझूंगा। मेरी पार्टी का मंशूर है इंसाफ मेरिट, यहाँ इंसाफ को मेरिट को ये तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ बुनियादी जरूरियात के लोगों को महरूम किया जा रहा है। वो चाहे दिल की शक्ल में हो, चाहे आपके हक, चाहे आपकी अदालतें हो, चाहे आपका हुकूमत निजाम हुकूमत हो, चाहे आपके देश हो, हर जगह पे सिफारिशी करके, हर जगह पे हर जगह पे नाइसी तो हर जगह पे पार्टी बैठे हुए जो न सिर्फ हुकूमत को लाभा बनाने के चक्कर में बल्कि वो अपनी इन चीजों से अपनी सोचियां अपने बाल में टूट बनाने के चक्करों में। तो मैं यहाँ की जो तंजीम है, यहाँ के जो मुंतजमीन एहतजाज है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। कम अज कम आप हाथ के लिए निकले हैं, कम अज कम आप बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। आज का ये जो एहतजाज है, इस एहतजाज में जो लोग आए हुए हैं, मैं ये समझता हूँ ये 500 नहीं है, ये 5 लाख है, 5 लाख नहीं है, ये 48 लाख कश्मीरी की नुमाइंदगी कर रहा है। तमाम हमले रब्बे मुस्तफा के लिए और तमाम हकीम अकीदे खुदा के लिए
میں
So welcome Razia Hadayat, MBE, to Diaspora Voices. Hi, Hi. nice to be on the show. Thank you for having me. You're welcome. So are you getting used to your title, MBE? Yes, kind of, because I have to keep on reminding myself. And yeah, then they say, I think we went to a meeting and one of my colleagues that was there, and he was saying, oh, she doesn't go a day without telling anyone that she's got the MBE. And I was saying, well, it's different for you because he's got an MBE as well, Ashfaq, for Kick It Pathways to Recovery. And I said that because the guys in Sparkbrook, there's quite a few of them that got the MBE, but women are not recognized for their community work. And for me, being from a Kashmiri and a Pakistani background and having an MBE in Sparkbrook, I'm the first female. So I think it holds a bit more value, especially for females who feel that they can't achieve anything. And I'm, happy to be a role model and someone that gives the confidence to other women to take those steps, especially in community work, because it's not easy. No. Well, you held a celebration recently, quite rightly, to share your award with your friends and family and work colleagues. And there were a number of people who spoke about your work. And Raja Amin, one of your mentors, who is himself an MBE, described you as a leader. And another person, he was a prison imam, he said the following words: what Razia does, the passion she shows in her work, I can't put it into words. First time she came into our prison, I could see she had the desire and the ability to make a difference. Some people are just words, but not Razia. With her, action always follows. And the local sergeant that said, you make my job so much easier in the work we're trying to do in the community with community-based policing. Without people such as yourself who are passionate about this area, who love their work as you do, and have the networks that you have created, our job, he said, would be impossible. So thank you. And I also said a few words that you give, especially the women in our community, a chance to shine and make a difference. And you're a pioneer and a role model. We will, in due course, hear about your work, but just to start off, just give us a little background information about your Kashmiri connection. Yeah, okay. I'm actually born from, I was born in Birmingham myself, and my husband, he's from Pakistan, he's from Kashmir side, and we live in a small village in Machari. So when and my grandparents, obviously, and my parents, who are also now in the UK, but my grandparents have passed away. When the India and they split from Pakistan and Kashmir, we still stayed where we are, so we didn't move. So from our history, we've been there for over 200 years. So we've always been in our village. It is a beautiful village, and I've been there loads of times. And so I took a lot of interest in Kashmir and Pakistan. Really, once I went to get married. Well, I got married in this country. My husband came from Pakistan. It was when I'd done one of my assignments, and they asked me to write on a leader.
And I spoke to my mentor, and obviously you look at the common ones that they gave a list of. And he said, oh, why do you want to do those? He goes, why don't you do Quaid-e-Azam, Pakistani leader? So I thought, yeah, actually, that would be a good one. It wasn't on the list. They said we could choose our own. So I started doing a lot of research, and that made me more interested in the history and the background of Pakistan and how we got our independence and everything. So that's where my passion about my own back home in the country became more interesting to me. Yes, thank you. Let's focus on your work, your current work. So, what is Hamaya Haven? Hamaya is a community interest company, and we're an organization, and that work with Black and Asian ethnic minorities. We support families who have someone or a loved one in prison or in custody. Recently, we're also trying to target work with the police, is to work with the young people who are actually at risk on antisocial behavior. So they're at high risk of going into prison. And I've recently seen, like all the youth issues that we're having, like drugs, crime, especially like only a couple of days ago in Smalley, there was a shooting where 2 lads got shot and one died. But it's just like becoming normal. And those are the kind of scary things. How do we move from this now? Because we've got a lot of knife crime, drugs. It's just really terrible at the moment. Yes, well, obviously I'm familiar with your work. When I was there recently, I picked up your leaflet about your organization, and in it you list a long number of services you provide: support for families, mentoring, one-to-one support, outreach, work with schools, and the list goes on. How do you manage that? Do you do it on your own, or do you have other people? No, we've got Soumya, who's a family and engagement worker, and she does a lot of the outreach. So she does the day-to-day phone calls and support they need. We've got Zobia, who's also a director. She does a lot of the website, social media, so that the word gets out about what we're doing and everything that we have done. We have someone who does our admin and finance. It could be volunteers, or we had someone from Kickstarter, but his term ended, and we'll probably get someone else. So we get students from university as well. And they actually enjoyed it, because one of the girls that we had, she was really quiet, shy, but she said that we could see her day-to-day confidence was growing as she was working as a volunteer. And so yeah, we do get volunteers. We're looking at someone now in the community who's going to start with us next week. So yeah, we're always open to volunteers, because all the help that we can get, it helps. Otherwise, it's too much work. So how long has the organization been in existence? It's 5 years. I can't believe it, that is 5 years. Do you remember when I rang you up and said, this is what I'm thinking of doing, and can you give me some advice? Do you think it's a good idea? And when I sit back and think, 5 years on, that we've done a lot, we've achieved a lot. I'm so proud of what we've achieved as the whole team. Without my team, it's not just me, it's the whole team that we work together. I've got a brilliant team, and also we were fortunate to secure funding from reaching communities with people saying that you're not going to be able to do it. So I thought, I believe that there's always a yes or a no. There's no maybe. Maybe you'll get the funding. It's either a yes or a no. So it's not going to hurt to try. So the application took over a year, because we had to go back and forth. And I prefer to have a meeting face-to-face than email, because you can't come across as you would verbally than to an email. And I think for us, we were really fortunate to secure that funding just before the lockdown, from COVID-19. And
I don't know where we would be if we didn't secure the funding and COVID kicked in. I think we would have been a different story. But I know COVID was not a nice time for people, but for us, funding wise, we really benefited because we were able to support more families. And also, in COVID, all the the visits were stopped completely, so prisoners didn't have any visit at all. They had they were locked in their cells for 23 and a half hours, and they're only selected certain time, half an hour, they can go and have a shower and stuff, because some prisons have showers in the cells and a lot of them don't. And I think what the prisons also learnt, they learnt a new way of dealing with something. Probably some of them done it really quick. Some of them didn't use the video calls that were able to visit through, like doing Zoom calls with the families, so which they call the purple visits. So that's what they made changes to. So they made a lot of changes as well. And I think also what we were speaking to Imam Jay, the one who came to our event, what they were saying is that, a lot of people lost families while they were in prison from death to COVID. So they were able to let them see the family member before, or they couldn't attend the funerals physically, but they could on Zoom. So those were the lot of changes that happened within the prison as well. And I think the families found it really hard. Obviously, lockdown for us was difficult with mental health and well-being, but you can imagine what it was like for the prisoner who was not even allowed out, not allowed to socialize within themselves. So they had no social activities, no nothing. The mental health and well-being is quite high in prison. Suicide rates are really high. Self-harming is really high. And I know people think that, they're having a holiday camp there and having this, but I've been inside quite a few prisons as a visitor. It's not a nice area to be in, to be honest. It's just awful. And I can understand why people come out with mental health issues. And one of the things we're going to look at now as well is, when they come out, if they've got long term, say like 5 years plus, when they come out, the family have moved on for 5 years, but they've come out, they're thinking, everything's back normal where it was. The kids have grown up, your siblings have grown up. If you're the husband, you want to take over, but the female's been taken over for the years you were in, and it's very difficult for the family unit to get back together. So those are the kind of issues that we're going to look into, because our focus is families, and we didn't want to try to do too many different things, because then you can't really do your work well in one topic. So I think those are some of the issues that most of our families that we started supporting when we set Hamai Haven up were long term. So we've only had one person that's come out, and one only had a short term, like 6 weeks. So it didn't really make much of an impact, but we haven't really seen anyone come out. So you can, so we're going to see, and also a lot of the cases over COVID were delayed. So if someone was in remand, whether he was guilty or not guilty, they spent over a year before the court cases are being heard. And when they started opening the courts, they were dealing with murder, crimes, and those manslaughter. So all the little petty crimes got left behind. So so people have spent a lot of time waiting. So it's the impact on the family is so bad that we've got one family working with now, and I think they've moved their case now till September, and I think he went in early beginning of the year. So they're like, where you normally 6 months maximum wait that you got to get the court cases in and resolved, but these are going on for over a year. You told us that you've been in existence 5 years, and I remember some of those earlier conversations. Just for our viewers, just tell us why you decided to focus on the families of those affected by prison. I think why this particular area of need and not something else? I think what happened is we were supporting someone in the family at the time, and this is like what happened is a daily normal day. You got up, everyone's gone to work, they're gone to college, gone to do what they want to do, and there was an incident, and
the family's son was arrested and taken into hospital. So because it was they're looking at it on the criminal side, they wouldn't let anyone visit in the hospital. So he had to go through the operation, and the family still couldn't see him. And they took him to court after 2 days, and they remanded him. So for the family, it was trauma, shock, what's going on. They didn't even know if their son had died in the car accident. Then they remanded him, and the mom, when I spoke to her, and she was crying, and I said, oh, what did they say about the visits? And she said, they said you have to book it via email. And she says, I don't know how to use an email. How am I going to book a visit? So that made me think that, that how many people are in that situation that can't read and write and can't use the internet or social, the computers, and they don't have any knowledge of it. So how are they going to do it? So I realized there's no one else doing this service, and there's a gap in the community for that, for those kind of services. And it took me about 6 months. I wanted to do something for myself, set up an organization after I was made redundant, and I didn't want to work for someone else. If I had to look for funding to secure my own job, I must do my own. That's what made me decide to do it. And I wanted to do the prison work, but I was thinking that, how are we going to get accepted by the community? Is it a good thing? So obviously, like yourself, I spoke to you, spoke to Arif, spoke to quite a few other people before I stepped into that, I would say, market. But when I went in, it was then again when we were making our first leaflet, we were thinking that, should we put this on it? Should we put prison on it? Should we let people know that we're actually working with prisoners or prisons? Yes. And we thought, so we had to think about a lot of things, and 6 months went down the line, and then we were thinking, should we put handcuffs, on our leaflet? And then we decided, no, let's go and let's put prison on it. Let's put handcuffs on it so people know what we're doing. And we had funding from Awards for All, and we've done a lot of workshops around community settings to tell them what we're doing. And because I was previously working in the community, which I have done now for over 24 years, I didn't have to go on network to find people. I had to just go and tell the same people that already knew that this is what I want to do, this is what we're doing. So that's what made us do it. We found that there was a need in the community, and obviously the stats are showing that the Muslim community, especially the Pakistani and Kashmiri, are going up. The numbers are going up where the other numbers are going down. And most of our clients are females. They have language barriers. Yeah. So they can't read and write. They don't know how to navigate the criminal justice system. They don't know how to book visits. They think they can drive up and take clothes and this, and go in, but it's not like that. So we have to remind them, you can't do that. You have to follow the protocol. And one thing that we have to always remind them, that we don't have authority over the prisons. We're here to support you. So that sometimes they do expect a lot from us. Like, you could ring the prison and tell them to do this and do this. And one thing we also understand that, the prisoner themselves, they tell a lot of stuff to the families that are not necessarily true. So we have to be careful how we either email the prison or speak to the prison, that we have to say that we've been told by the family that this is what's happening. Then they clarify things. So there is a lot of that stuff going on as well. Yes, I read somewhere that there is a disproportionate presence of Muslims, which is probably mainly Pakistani, Kashmiri community in the prison service. I think, I'm not sure what the current statistics are, but some time ago it was 16% in the prison. And with a large Muslim presence in Birmingham area where you are based, that must mean quite a lot of people from within the Pakistani Kashmiri community who are affected by prison. Yeah, there is. We wrote it on we just on our evaluation. I think we put down, I think you're right, it's 16%, but overall, it's double compared to the community that we've got from the Kashmiri and Pakistani background in England and Wales, not just Birmingham. I know Birmingham is the highest, but yeah, we're way higher than the average nationally, to be fair. And I can't see how we're going to resolve this, because this has been
brain boggling for me over the last few weeks. I've been thinking, because we've seen a lot of kids with machetes, that they walk around with it in the day like it's nothing. The gun crime, you can see what's happening in Alam Rock, the videos that are going around, you know, with the attacks are being made on people in kind of broad daylight or set up. I don't know where have everyone gone wrong. From one of the things that comes to my mind, that, you know, when we were younger, if we were brought up by the family, not just your parents. So if your grandfather or grandmother or your chacha or anyone else said anything to you, your parents wouldn't say that. Why did you say that to my child? Whereas if you say something now to another person's child, they jump down your throat. So basically that's where it's broken, isn't it? So people know now that no one's going to tell or no one's going to say anything. We're at a scary time, I think, at the moment, and I think something really seriously needs to be done. Yes, I remember a time, certainly, you know, when I was younger, if you had any dealing with the police, or especially if the police came to your house, it was seen as a shame. And you were embarrassed that people might see the police coming to your house, because it was rare for that to happen in those days. How things have changed. I think some of it is still similar, because some families who have the police at their door, or their kids have got arrested or gone into prison, they don't tell neighbors. If they don't know, they'll say they're gone abroad, they're gone to Pakistan, or they're somewhere else, they're doing the job out of Birmingham, and they don't tell. Some people don't know. We had one lady, that client we were supporting, and her husband was in prison, and she said even 3 years down the line, she didn't tell her family. So when she went to the job center, because obviously she had to sign on because he wasn't around, and she'll tell him she's going to the doctor or something. And it was 3 years, she still didn't tell anyone. And I think one of the things that we have, it's not that high, but one of the things we're seeing now, that when someone goes into prison, divorces are happening because people don't want to live with that partner, or for whatever reasons, or whatever the crime they committed. So we are starting to see, we've got one case, it's a long-term one, but I spoke to the mom a week ago actually, and he's going to be coming out soon, but his wife has divorced him while he was in prison. The other one that we were dealing with, she also divorced him. So I think it's the opposite. So, you know, the shame and the stigma and all that, they're rather just split. So we'll be seeing more divorce cases through that as well. Sure. Okay. I'm interested to learn what you were doing before Hamaya Haven, because it may be you were doing similar work. So just give us a bit of background on the type of work you've done before you set up Hamaya Haven. Before the last job before Hamaya Haven, I was the centre manager for Small East Community Forum. Okay. I was there for about 2.5 years. I was made redundant from there, for that was my last stepping stone of working for someone. And prior to that, I've always done a lot of work in the community in different roles. So sorry, I don't know if there's a connection, so sorry, I'll go back to where I was. Yes. Yes, I worked for Small East Community Forum, and then when I first went into the community work, I started the Sparkbrook Neighbourhood Forum, and I was the first Asian female then to be a part of a forum, especially in Sparkbrook. And I became the chair of that forum, and it was a forum out of 60 forums in Birmingham. And then I've done a lot of work in different roles. And one of the roles that I took was working with women from refugees and asylum seekers in the Brandwood Board with Alan's Croft project. It was totally different area,
it's the first time I kind of went out of my area because I'd done a lot of work in Sparkbrook. I feel that was a good experience for me because that's what taught me to grow and learn a lot, being in a different environment and not being I was comfortable in Sparkbrook, knowing everything, everyone that I was working with. So when I was made redundant, after that, I did a lot of workshops on child sexual exploitation, a lot of workshops on grooming within the Asian community where people wouldn't talk about it. So I'd done it with Shaista Goyer. We done it together. And from then on, I thought that there's a lot of other organizations doing a lot of domestic work and honor-based violence and forced marriages. And I didn't want to go into something that someone else was already doing. So that's why I picked the topic that I'd done. I don't regret it for 1 minute when I started this. So you touched on a number of what are seen as sensitive areas, taboo areas, things we don't talk about. What advice would you give to others, especially women in our community, who may want to do similar things? I would just say, just to do it because, when they used to tell me that, I used to remember a lot of the things because, when I first started in the community, you have to do a lot of evening meetings, and for an Asian female, I felt it was really difficult because you're expected to be at home and do the food and everything, and you're at a meeting, you don't get back till 9 o'clock. There used to be a lot of arguments and saying that why can't you get a normal job? Why are you out? And they couldn't understand that community because the officers, because sorry, I don't know if it's my internet or something. Can you hear me? Never mind. We will try and deal with it. All right, okay. I'm just gonna. You'll have to remind me where I was then. Yeah, I think we were talking about advice to okay. women. Yeah, so I used to get told off a lot from my husband and my mom. Why can't you do a normal 9-to-5 job? What's this job being at evening out all the time? So I think I had when I first started, obviously being the first Asian female to be actually involved in Sparkbrook, I used to get invited to a lot of meetings and stuff because they wanted an Asian female. They wanted to show that they're working with doing the multicultural thing, and I found it really hard to continue. I'd done it for about I don't know how many years, and then I had my daughter. Then I couldn't really, when she was ready for school age, I couldn't really do a lot of evenings because I had to get her, in bed in time and everything. So yeah, I had to give up a lot of the stuff. So when Zobia went back to school, and then I started picking up a lot of it again. And I actually started working part-time and doing voluntary work. So I've done it for so long, and I don't think I could work anywhere. I couldn't just sit 9 to 5 and work in an office and do nothing. The community, I learned a lot, and you learn about where the funding comes from, who pays when you pay your council tax, where it's being spent, and who pays for the police. Because these things, we don't think about it, do we? We don't think who's paying for the bin men to come around and collect your bin, or who's responsible for the roads and all that. It was only when I joined the forum that I actually realized that, hang on a minute, it's the city council, and it's all our council tax and all this funding. So that's where I've done a lot of learning about how things worked. Otherwise, I would have had no knowledge. All I would have known, go to work. I used to be a bookkeeper before all this. Yes. Yeah, it's like when I left school, I was doing bookkeeping. So I was thinking that, you know what, I would never have known. And have you, in your in the time you have been working, both before Hamaya Haven and now, have you offered advice and guidance to others
who want to do similar community work? Yeah, we always, I do get a lot of people asking me how I set up the CIC and what's involved. And I always tell them, the experiences that we had, through the journey of setting up and the mistakes, because, when you're setting up something new, you're always learning. And there's sometimes you make mistakes on the way. So I always tell them, if you're going to set the organization up, this is what you need to do. And, don't do this because this is not, when you apply for funding, that they need to have 4 people that are, 3 that are non-related. So if you got someone that's related, you have to have another person. And then for me, it's always, you have to have that trust in it, really, with your directors when you set up, because that was one of the issues that when you're ready to set up, that who can I trust and who can I work with. But, I'm really blessed, to be honest. I've got a beautiful team around me. I've got really good directors. And I don't think I'd have it any other way. Now, in an area like Birmingham, I think there are approximately 200,000 Pakistanis, and 3/4 of them are from Kashmir. So that's probably 150,000. So a large community with particular needs, particular ways of responding to the services. There are obviously many service providers that are serving the community. What advice would you give to those organizations who are in the wider Birmingham area to provide a culturally sensitive, culturally competent service to the Pakistani Kashmiri community? I think it's a difficult one, isn't it? Because obviously most of our clients are from a Kashmiri Pakistani background, and we understand the culture, and we can understand their needs, and we've got like Kick Pathways to Recovery that does drugs and alcohol, and it has to be culturally sensitive for them to understand how to support the families, because we don't just support the family, because the family comes with baggage as well, and they struggle with their own families and how to deal with things. So I think any other organization needs to look at having someone on board that can give them advice and guidance about having different people on their steering group or their trustees that understand the cultural needs of our community. Because I think that before it used to be that it was anyone randomly doing things and they don't understand our needs. But I think it's really important to have people that understand the cultural needs of the community, so you can support them better. So you're talking about having staff in the organization who understand the community? Yes, and speak the language, because we're finding a lot of the generation that we're working with at the moment who've got kids in prison or husbands in prison, majority of them do not speak the language and they can't read and write. So they struggle. So, Soumya, who does our outreach and engagement work, she said that she never spoke Mirpuri as much as she has since she came and worked with us, and it's actually made her fluent in the language herself. And yes. Her family was saying, "Oh, we can't believe how much your language is improved." And she goes, "But I use it so much, and never ever use it that much except in the since she's been working here." So yes. So we have language barriers, and it's really important that we can deal with the language, because sometimes the family have to come with a child that can speak English and translate to them. But as you see now, a lot of our children now that are growing up, they're not learning their language really. They're just going straight into English. So then that's a barrier for the families as well. Yeah, and the other area is the decision making. Is it important to have people from within the community that you're serving to be on your board or your committee? Yes, I think it's important, because we understand the community and we can bring specialism into the organization or any other organization, because like you see, a lot of the police and the other organization, they are police are trying to improve, but when you have trustees and committees that like say for the Ministry of Justice and all that, they're always
white people, and there's never ethnic minorities on there, so they don't really they can come up with an idea that this is we'll do, but they don't understand the family's needs. And I think it's important to take the, say for example, we're talking about the word BAME, so it's Black Asian ethnic minorities, but we don't class ourselves as Asian because originally we're supposed to be like from the Kashmiri background or Pakistani background, so we're kind of forced to use acronyms that are being set by the government. So and now I think they want to change it to something else, and we feel that you need to ask the community what do they want to be called. Yes. We know people hate the word BAME, but for us, we have to use it for our funding applications. Yes. So we're kind of forced into using wording that are set by the government. So I think they need to ask the community what do they feel and what do they think is appropriate and do it that way. Because if someone asks me what I am, yeah, I'm a Kashmiri, Pakistani, but I'm British as well. But I'm not Asian because what is Asian? So we're labeled. So the labeling needs to be stopped and looked at how they identify people. Yes. Have you already found that organizations turn to your project, your organization, yourself, your team for advice on how they should respond to the Pakistani Kashmiri community? Say that again, sorry. Have you already had requests from other organizations for advice on how they should serve the Pakistani Kashmiri community? Not really. No, not really. No. No. I've just recently we've had a couple of emails, and people are trying to get trustees from the BAME community onto their board so they can be more reflective of the community they're serving. So I've had a few people contact me to see if I'd be interested, so that they're trying to look at, they are understanding to be culturally aware and sensitive that they need to have a wider board with different people from different backgrounds on there. So I think they are trying. It is happening. It's coming now slowly, where it wasn't before at all. It wasn't recognized before, was it really? I think one of the things I ask people I interview whether they have a favorite book they want to share with us. Yeah. You know, when I looked at the question previously, and I was talking to Solvi, and I said, you know what, I used to, when I was younger, I used to read a lot of magazines, so I was really interested in magazines. And I said, never ever read a book, because now, since I've done Hamai Haven, all I do is read a lot of reports and research. And then I did read one book, and I thought, you know what? I don't know if it's going to be really an easy one to discuss. It was General Pervez Musharraf's biography that I read. Okay. I really found it interesting. It was given to me, that's why I read it. So that's the only book that I really read. And now then my sister gave me one. It's called The Three Sisters. And she said, so I said, I started it, I haven't finished it. So yeah, that was my really only book that I did read. Yes. Yeah. Well, I the reason I asked that question is because people have different interests, but also I'm a strong believer in encouraging reading. Yeah. And I think I certainly would like to see more books being read in the community. And yeah, I really do, because I think I end up spending a lot of time, you know, if I'm applying for funding and doing research and reading. So I did a lot of reading on reports that you know, affect with prison and crime and justice and all that. So that's where my focus is, and that's what the reading I do. And yeah, I'd always used to think I'd love to read books and, you know, have a book to read, but I never have time. Then my sister gave me one, and I got to chapter 10, and I haven't moved from chapter 10 yet. That was cool. Yes. Yeah. So I did read all his book. Yes. We were talking about the advice you might give to others
Have you offered any advice to the prisons and those who run the prisons about the community that you work with? No, not yet. I think we're gonna start getting involved because our dealings at the moment are just with the imams. Right. So we the imams, they kind of know what they're doing anyway, but we just like when we done our Ramadan packs and that we had to raise sponsorships and donations from family and friends. It wasn't a funded project we did. It was something that we just done from, from the passion of that we wanted to do. And it was like a sadqa jariyah for my dad, and that I wanted to do something different. So it was challenging. I wanted to do something challenging. So when the prison imam arranged a Zoom meeting and 8 prisons said they were interested, we were thinking, how are we going to achieve this? But it was a really, really good project that we done. But this year we had to downgrade it a bit because of, because of COVID hitting again and people financially couldn't afford the sponsorship and the donations we got the year before. So hopefully, inshallah, we can. So we haven't really given them advice. I think it takes a while for us to be in a position where they could come to us and ask us. So I think because we've been going 5 years now, we've kind of proven that we're a really good organization and we know what we're doing and we've got the skills. And so hopefully, yeah, because it's like an email I had and they called me before the show. That because they're looking at my experience and what work we're doing, they want us to come on their trustee. So I think slowly those kind of things will be coming forward, and yeah, and because I got the MBE, so that gives you a leeway as well, extra status. Okay. So people are. Not sure what's happening. Not sure what. So people are showing you some respect because of your MBE. Yeah. Yes. I've had a few emails to join the trustees, so I'm looking forward. That I would like to expand a bit. I've just recently been they set up the forum. Hold on, check the batteries plugged in. Yeah, the forum, they were saying that they're going to we set up the Friends of Farm Park in Sparkbrook. Yes. And I've become a treasurer on there. Right. Yes. So yeah, so I'm a treasurer on there at the moment. So that's another task that I got to do. So I'm applying for. I think I've applied for one of the. It's a MOJ, and they're looking at having people from the community and people who like a forum kind of thing. So they've asked us as well. So I've applied for that one. So yes, you mentioned a couple of times and that prisons have imams, and I obviously met one of them at your celebration. Mm-hmm. Is it normal now for each prison to have an imam? Yeah, they have a lot of different religions as well. So they have chaplaincy basically for all different religions. And I think in Swinfen Hall, Zobia we interviewed the Imam Jangir because we're doing a heritage project with them. And I think they counted like 8 or 9 different religions at the moment, and they still got more. So they have chaplaincy for each different religion. And I think it's, you're talking about maybe in the 60s and whatever, they didn't consider chaplaincy for different religions. So it's a really important part of the prison service now. Right. Yes, thank you for that. Do you have time for taking a break from work and have hobbies and interests?
My hobbies is just really walking. Walking. If I could get any chance to get out and walk, obviously, because I've been, because when my husband got, ill, we've been regular walking, so that started me back off and walking. I used to go to the gym a lot, but I can't fit the gym in because of work and house commitments. I never get a chance to go to gym. So yeah, walking and being in this sun, that's the best thing at the moment. Yes, because obviously the kind of work you do is quite involved and involving. It is important to switch off from it. And do you find that walking helps you to switch off from it? Yeah, I enjoy my walking. Yes. Yeah. Oh yes, I gather you've been shortlisted for the National Diversity Awards. Wasn't expecting it. That's a big one. I Yeah. heard somewhere that it's out of some 70,000 people. Well done. 70,000 people that made nominations, and I think 100 and I can't remember. I think it was 70 or something that have been shortlisted. So it's people from organizations, some people from superstars, like, saying, what's his name? One of the lady that got the 3 gold medals, Dame, something from Birmingham. She's been shortlisted. Right. And then Stormzy, because we got a little thing about Stormzy. And he's been shortlisted for something, so yeah, I'm looking forward if I go. Well, we've got tickets to go and meet Stormzy. Yes. Yeah, we want him to come and visit Hamai Haven, so that's one of the challenges that I'm going to try to do. So you never know. Yes, yes, yes. So, what does the future hold for you now? You've been doing Hamai Haven for 5 years, and before that you did many other things. What do you think you might be doing in the next 5 years? Making Hamai Haven bigger, Right. bigger and better, and maybe expand it a bit out to Birmingham and not just be in Birmingham. Okay. And leave a legacy behind. That's one of the things I want to do, is to leave a legacy of what I've done with Hamai Haven, and hopefully someone can carry on with that Hamai Haven. Are there other towns and cities where there may be similar needs? I think because I got family in Dewsbury, Yorkshire, and I found there's a lot of stuff in the north, and there's not much support down there. So that would be something where I would like to probably progress later on. And also we're looking at expanding a bit in supporting offenders when they come out of prison. So that's something we're looking at as well. Yes, yes. And are there already projects in other towns and cities that you are in touch with? The one that we normally keep in touch with is, I don't know if you're probably aware of Sophia Bunsey, that work with the Women in Prison project in Bradford. Right. And she does a lot of work with female prisons. And obviously, we don't do much with female prisons because they're all out in the north. There's none in West Midlands at all. So yeah, we keep in touch with her. She's really a good role model as well. And she's the first, I think, Pakistani female in Bradford to be deputy lieutenant. Okay, okay. So yeah. Yeah, good. Is there, I've asked all the questions I wanted to. Is there anything else you'd like to share about your work or life in Birmingham? Well, I think I've covered it, and I'd just like to say that I've lived in Birmingham all my life. I was born and bred in Birmingham. I can't see myself living anywhere else, but it is quite alarming to see how Birmingham is changing, and the way that our Muslim children are into criminality. It's quite scary to see them in high volumes in that journey, and how we're going to change
to bring them back to reality, because what I'm looking at now is where our next generation, the younger generation, half of them are going to be in a graveyard and half of them are going to be in prison. We won't have a generation left if it continues like this. And I think it needs a whole community to get together to resolve this, and it's not one person's job. Yes, you will know that I have an interest in education, and particularly educational underachievement. And I sometimes wonder whether there is a link between education failure and crime. Definitely, I think definitely, because that's what, if you look at any research or anything, we are doing it, a lot of these kids don't get past GCSEs, or it's a really hard one. I think education has got a part of it, and sometimes it's not, because even the rich families or even educated families, because they're so busy, they don't check what the kids are doing, and they can actually get into prison. And sometimes prison is not just generally crime. We had one lady, if I give an example, she was 60 years old, a Pakistani lady. She went to university to pick her daughter up, and she must have just fell asleep a little bit and lost control, and she hit a young lad standing at a bus stop, and he died, and she got a prison sentence. So it wasn't like a crime in that sense, but it was just an act of, bit of, unfortunate driving that someone died, and she had to pay the price for it. So it's not always crime, if that makes sense, but we do need to see what we can, change with our kids. Yes. Well, for now, I think I want to thank you. We will obviously stay in touch, and maybe we can have a conversation in the future about your work. But for now, I want to thank you for giving us your time. So, Razia Hadayat MBE. Thank you. Thank you very much. Thank you for having me. Yeah. Take care. Bye-bye. वादी नीलम के इलाके जागरा रोड पर ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक खातून, 2 बच्चे और 3 मर्द शामिल हैं। नीलम से हमारे नुमाइंदे हयात अवान की रिपोर्ट के मुताबिक जागरा मेट्रो से कंडल शाही जाने वाली जीप शमकोली के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। पहाड़ी इलाका होने की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना रहा। जख्मियों को DHQ अस्पताल 8 मकाम को मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो जेर इलाज है, जबकि जहां बहक होने वालों की मैयतों को आबाई गांव रवाना कर दिया गया है, जहां उनकी तदफीन की जाएगी। हादसे में जहां बहक होने वालों में सिराजुद्दीन, सुहेल अहमद, शेरदिल, मोहम्मद गुल हसन बीबी, मोहम्मद सुल्तान और सिकंदर शामिल हैं। मकामी अफराद के मुताबिक हादसा रोड की खस्ता हाली के बायस पेश आया। मौके पर मौजूद अफराद का कहना था कि तामीराती कंपनी की गफलत की वजह से हादसा पेश आया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर को भी आगाह किया गया, लेकिन नोटिस न लेने की वजह से आज ये अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ। जी आज सुबह वादी नीलम के इलाके चागरा रोड पे जो है शमकोलू के मकाम पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक ही खानदान के 8 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। हादसा जो है वो रोड की खस्ता हाली के बायस पेश आया। रोड पे जो है महकमा FWO की तरफ से जो स्टोन क्रश है उसको निकालने के लिए यहाँ पे जो वो काम जारी है, जिसकी वजह से जो गाड़ी जो है वो जागरा से आ रही थी, तो रास्ते में स्लिप होने की वजह से, जो फिसलन की वजह से गाड़ी जो है वो गहरी खाई में जा गिरी। तो यहाँ पे जो बात करें अगर इंतज़ामिया की, तो तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे इंतज़ामिया का कोई भी फर्द यहाँ पे इन लोगों के पास नहीं पहुँचा। मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे रेस्क्यू किया और जहाँ बहक होने वाले अफराद की डेड बॉडी जो है वो उनके घरों तक पहुँचाई। जहाँ तक हम बात करें सहूलियात की, तो यहाँ पे जो है कुटन जागरान जो है यहाँ पे इसका मोबाइल सर्विस और इंटरनेट की सहूलत न होने की वजह से हादसा की इतला जो है बर वक्त जो है वो मुतलका लोगों तक न पहुँच सकी, तो जिसकी वजह से जो है वो जख्मियों को बर वक्त रेस्क्यू करने में जो है मुश्किल पेश आई। तो यहाँ पर अवाम इलाका की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो महकमा FWO
اور انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے. جی اس جو حادثہ ابھی جو حالیہ حادثہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری FWO کے اوپر اور PWO کے اوپر ہے، جس کے اوپر ہم مقدمہ بھی درج کریں گے ابھی لائقین کی مدعیت میں جا کے، اور اس کے خلاف ہم نے ایک پہلے درخواست بھی دی تھی DC کو، جس کے اوپر DC نے کارروائی کرتے ہوئے FWO کا اپنا PDO کا ایک ملازم ہے نعمان نامی، اس کو بتایا، نعمان یہاں پہ آیا، ہمیں ساتھ لے کے نشاندہی کروائی ہم نے جگہ کی، اور آج DC چینج کر دیا گیا. یہ FWO فوج اس کی اجارہ ہر دن یہاں پہ چلتی رہے گی، ہم یہاں پہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے. حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں اس چیز کا ایکشن لینی، تو ہم یہ فیز 1 اور فیز 2 دونوں بند کر دیں گے. ہمیں نہیں چاہیے ایسے فیز 1 اور فیز 2 جس پہ ہم جو اپنے پیاروں کی جو ہر دن لاشیں گراتے رہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے رہیں. یہاں اوپر جا کے آپ دیکھیں، ابھی خود جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ حالت کیا ہے روڈ کی ہمارے. اور یہاں پہ پہلے سیفٹی وال لگائی جائے، پوری جاگران تک سیفٹی وال لگائی جائے، اور روڈ کی حالت آپ آگے تک جا کے دیکھ سکتے ہیں، بہت خستہ حالت ہے. تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بھائی اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. FWO کے خلاف ہم مقدمہ درج کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاد بھائی دیکھیں، جہاں یہ تو دیکھنا چاہیے اپنے ہمارا جو محکمہ ہے PWD، اس کی ایکشن کو دیکھنا چاہیے. جہاں سے رہا ہے، جہاں ٹھیک جگہ ہے، جہاں ٹھیک روڈ ہے، وہاں انہوں نے فٹ پاتھ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں. اور جہاں موت کا کنواں ہے تو وہ سامنے وہ دیکھیں جہاں سے گاڑی نیچے آئی ہے، کم از کم گاڑی اگر بریک فیل ہوگی تھی تو بندے نے پیچھے ماری تو روڈ پہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کلٹی ہوتی ہے، آگے سیفٹی وال ہوتی تو چانس تھے بچنے کے. لیکن یہ کہ ایکشن، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم ایکشن کے خلاف سب سے پہلے یہ مقدمہ درج کریں کہ جہاں سے رہا ہے وہاں فٹ پاتھ ہیں، جہاں موت کا کنواں ہے وہاں انہوں نے کچھ لگائے ہوئے نہیں. 10 بجے کا واقعہ ہے، اور پوری حاجی راجیو صاحب کی پوری فیملی آسی، جس میں اس کی 2 نوح آسیاں، 2 اس کے پوترے آسے، 1 پوتر آسا، اور 2 بڑیے آسے، اور 1 ذاتی طور تاپ آسا. یہ ٹوٹل 8 آدمی. اور اس وقت جی پوزیشن ہے سامنے آئی ہے، ایک اس کی نوح زخمی ہیں شدید، باقی 2 زخمی ہیں، باقی تقریباً ڈرائیور اور ایک نوح اس کی زخمی ہیں، اور باقی جڑے وہ اس وقت فوت ہو چکے ہیں. اس دور پہ ان لوگوں کو چاہیے آسا کہ انہوں کو روکنا آسا کہ خطرناک جگہ آسی اتنے پلانٹ لگنے کا کوئی طریقہ کار رہتے نہ اپنی کرش واسطے پلانٹ لا کے لوگوں کو زندگی کیتا، روڈ متاثر کی تھے، مشینری لگی دی ہے. آپ انتظامیہ کو چاہیے آ کے دیکھیں کہ ٹرائی تک کوئی چانس بڑھتا بھی ہے، جس واسطے انہوں مشین لائی دی ہے کہ اگر مشین لگی دی ہے تو پھر اس تو بعد ہے کہ پتھر چلتا ہے، مشین لائی دی ہے، اسی کی وجہ تو حادثہ ہوا. تلے کنکریٹ پی دی جناب، گاڑی جناب بریک فیل ہوئی تو بندے جناب 8 آدمی جناب شہید ہو گئے. انتظامیہ کا کوئی بندہ یہاں پہ نہیں پہنچ سکا. تقریباً حادثے کو 3 سے 3.5 گھنٹے ہو چکے ہیں. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈیڈ باڈی اور زخمی کو ہاسپٹل تک پہنچایا ہے. ابھی تک انتظامیہ کا ایک واحد بندہ بھی یہاں پہ نہیں پہنچ سکا. یہ ہماری انتظامیہ کا حال ہے، اور عوام کا کوئی پرسانیہ حال نہیں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں معاشرے میں ایک ایسی سماجی برائی کے حوالے سے بات کروں گا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت منشیات، نشہ ایک ایسی لعنت آ چکی ہے کہ ساری نوجوان نسل، میں نے سنا ہے کہ اسکولوں سے لے کر یونیورسٹی تک یہ نشہ ہمارے نوجوانوں کی رگوں میں بھرا جا رہا ہے. افسوس کا مقام ہے کہ یہ انتظامیہ کس مرض کی دوا ہے. دیکھیں، راولہ کوٹ میں یا آزاد کشمیر میں کوئی منشیات تیار نہیں ہو رہی ہے. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ پاکستان سے آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو، پولیس کو، حکومت کو یہ چاہیے کہ آزاد کشمیر میں جتنے بھی چیکنگ انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ سختی کرنا چاہیے. یہ ان کی غفلت، ان کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آخر کم از کم یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ راولہ کوٹ میں کہیں منشیات تیار ہو رہی ہے، چرس تیار ہو رہی ہے. کوئی سرے سے ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری منشیات یا چرس یا نشہ آور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پاکستان سے آزاد کشمیر میں آ رہی ہیں. اور جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں آزاد کشمیر میں داخل ہونے والے، ان سب کو سختی سے روکا جائے. اور ان لوگوں کو جو اس چیز کے ٹھیکیدار ہیں، ایک آدمی پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے راولہ کوٹ میں چرس بھیج رہا ہے، منشیات بھیج رہا ہے.
آخر یہ ہمارے حکمرانوں کو, حکومت کو, انتظامیہ کو چاہیے کہ جو بڑے ٹھیکیدار ہیں جو آزاد کشمیر میں چیس پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو پکڑا جائے, ان کے خلاف قانونی کارروائی جائے, ان کو زیادہ سے زیادہ سختی سزا دی جائے تاکہ یہ ہمارے نوجوان نسل جو منشیات استعمال کر رہے ہیں, چیس استعمال کر رہے ہیں, ان کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے. ایک بار پھر سختی سے میں انتظامیہ کو, حکومت کو اور پولیس کو وارننگ دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان سے آزاد کشمیر میں چرس اور منشیات کو نہیں رکھ سکتے تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جتنے بھی انٹری پوائنٹ ہیں, جتنی بھی چیکنگ پوسٹ ہیں, ان کو کلوز کیا جائے, وہاں سختی کی جائے. اس طرح سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی سے, آپ کی رضامندی سے آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ میں چرس اور منشیات آ رہی ہیں. میں ایک بار پھر سختی سے یہ وارننگ دیتے ہوئے کہ حکومت, انتظامیہ اور پولیس تمام چیک پوسٹ پہ, تمام انٹری پوائنٹ جو آزاد کشمیر اور راولہ کوٹ میں آ رہے ہیں ان کو کلوز کریں, وہاں سختی کریں. اور جو بڑے ٹھیکیدار پشاور میں بیٹھ کے, پاکستان میں بیٹھ کے آزاد کشمیر میں چیس پرووائڈ کرتے ہیں, منشیات پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کو پکڑا جائے, ان کو سخت سزا دی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. میں انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں. بھارتی وزیر داخلہ کی مقبوضہ کشمیر آمد اور امریکی سفیر کے دورہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے خلاف سابق چیئرمین پی ڈی اے سردار ارشد خان نیازی ساتھیوں سمیت سڑکوں پر نکل آئے. احتجاجی ریلی نکالی گئی جو شہر کے مختلف شہرات کا چکر لگانے کے بعد مقبول بٹ چوک میں اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں سول سوسائٹی کے علاوہ ٹرانسپورٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکاء نے بینر اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور نعرہ بازی کر رہے تھے, امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, بھارت کا جو یار ہے غدار ہے, یاسین ملک کو رہا کرو. اس موقع پر سردار ارشد نیازی نے کہا کہ امریکہ اور بھارت کا گٹھ جوڑ جو پاکستان کی حقیقی آزادی کو سلب کرنے کی سازش ہے. امریکہ کی حمایت پر بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت شروع کر رکھی ہے. ہم امت شاہ کا مقبوضہ کشمیر اور امریکی سفیر کا پاکستانی زیر انتظام کشمیر کا دورہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. کشمیری عوام استحکام پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور تقسیم کشمیر کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اجمل شاہین, JKTV, راولہ کوٹ, جموں کشمیر. رائے حق پارٹی پاکستان زیر انتظام جموں کشمیر کے چیئرمین مولانا آفتاب احمد کاشر, علامہ صدق حسین, مفتی ساجد حسین شاہ, مولانا افراز معاویہ, مولانا ابو بکر صدیق, سردار مقبول عباسی, مفتی ندیم خلیل, مفتی نوید اسکر, مولانا حسین احمد توحیدی, صوبیدار خالد حمید, مفتی شاہد معاویہ اور دیگر نے رائے حق پارٹی پونچھ ڈویژن کے جنڈاٹھی میں منعقدہ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رائے حق پارٹی حق والوں کی نمائندہ جماعت ہے جو دستور اور منشور کے مطابق قائم ہے اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے خلافت راستہ اور عادلانہ نظام کے لیے کوشاں ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے تاکہ عام آدمی کی حکومت تک رسائی ممکن ہو سکے. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم کے حالات ہیں, اس حوالہ سے رائے حق پارٹی اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارت کے خلاف احتجاج کرتی رہے گی. اس وقت ملکی اداروں سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. عوام کا کسی بھی جماعت اور ادارے پر اعتماد باقی نہیں رہا.
ایسے حالات میں رائے حق پارٹی اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کر رہی ہے. لوگوں کو اس پہ اعتماد کرتے ہوئے ساتھ دینا چاہیے. یہ عوام کی جماعت ہے, عوام کے لیے قائم کی گئی ہے اور عوام کی نمائندہ جماعت ہونے کے ناطے سے عوام میں رہتی ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ عوام آئندہ بلدیاتی انتخابات میں رائے حق پارٹی کا بھرپور ساتھ دیں. اجمل شاہین, JKTV, راولہ کوٹ, جموں کشمیر. ناظرین, اس وقت موجود ہوں تحصیل حجیرہ کے کالج چوک میں, جہاں پر کرش ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس دوران یہ جو جتنی ٹریفک تھی وہ بند تھی اور بڑی تعداد میں یہاں پر ٹریکٹر ٹرالی کے حضرات مماع اپنی گاڑیاں یہاں پر موجود تھے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کرش ایسوسی ایشن کے صدر سردار الطاف صاحب. سردار الطاف صاحب, آج جو آپ نے احتجاج کیا ہے, یہ اصل وجہ ہے کیا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مزدور ہے وہ بے بس ہو چکا ہے. تمام مزدوروں کے بچے سکول چھوڑ چکے ہیں, وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. ایک مزدور میں نے لطیف صاحب عوان صاحب کو ابھی ملایا ہے, جس کے گلے میں سراخ ہیں, بازو ٹوٹے ہوئے ہیں, 2 ماہ سے وہ رو رہا ہے. کریش مشین مارکان, جہاں بھی کوئی بے روزگار بندہ ہوتا ہے, ہماری مسجدیں بنتی ہیں یا سرکاری ادارے بنتے ہیں. کل بھی راولہ کوٹ میں سرکاری ادارہ بن رہا تھا, ہمیں فون کر رہے تھے جی کریش مشین کی بندش کی وجہ سے آپ نے آج جو کرش ایسوسی ایشن ہے اور ساتھ جو ٹرالی ٹریکٹر جو حضرات ہیں ان کو ساتھ رکھ کر آپ نے احتجاج کیا ہے. بالکل یہی وجہ ہے, کریش مشین کی بندش کی وجہ سے مزدور بے بس ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے آج یہ احتجاج کیا ہے. آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فی الفور اجازت دی جائے کہ کریش مشین چلے. اگر یہ اجازت نہ دی گئی تو ہم 13 کے بعد خود چلائیں گے اور روڈوں پہ نکلیں گے, اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے, لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. ناظرین, یہ تھے کرش ایسوسی ایشن کے صدر سردار الطاف صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اس مجمع میں دیگر جو مقررین ہیں وہ کیا فرماتے ہیں, آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ماحولیاتی آلودگی قرار دے کر کرش مشینوں کے اوپر پابندی لگائی ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو روزوں سے روز نالے کے اندر اس شہر کے جب دیگر بھی جو اپنے بھی شہر ہیں ان کے جتنے ٹکڑے وہ پانی کے اندر جاتے ہیں, آپ کو وہ مالیاتی آلودگی نظر نہیں آ رہی. یہ جو اپنا نیچے جو اپنا آرمی کے جو اپنے گھوڑے ان کی تمام جو ہے وہ اس نالے کے اندر جا رہی ہے, وہاں آپ کو مالیاتی آلودگی نہیں نظر آ رہی اور یہ کرش مشینوں کی آپ کو مالیاتی آلودگی نظر آ رہی ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں اس طرح سے کہ ٹھیک ہے, آپ اگر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی, محکمہ ماحولیات اگر سنجیدہ ہوتا تو وہ کرش مشین مارکان سے بیٹھ کر SOPs طے کرتا. اگر کرش مارکان اس SOPs کی خلاف ورزی کرتے تو پھر آج ہم یہاں جو اس چوک کے اوپر نہیں ہوتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت سے کہ جلد از جلد جو ہے اس مسئلے کا حل نکالا جائے, ورنہ پھر اس کے بعد جو کال ہوگی وہ صرف حجیرہ کی حد تک نہیں ہوگی بلکہ پورے آزاد کشمیر کا جو قریب مزدور اور محنت کرتا ہے. خوشی سے کوئی شخص کبھی نہ روڈ پر نکلتا ہے اور نہ ہی وہ اتنا ٹائم دیتا ہے, لیکن زندگی جو میں نے اور میرے دوستوں نے جو گزاری وہ مظلوم کی حق میں گزاری اور مزدور کے ساتھ گزاری. میں بھی ایک اتنا سا مزدور ہوں, میں بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روٹی کھانے والا ہوں. مجھے پوری طرح احساس ہے کہ مزدور اس ملک کی شان ہے, مزدور اس ملک کی عزت ہے, مزدور کا نشان ہے اور مزدور ہی سب کچھ ہمارا سرمایہ ہے. مزدور ریاست کا ستون ہے کہ جس کے بغیر ریاست چل رہی ہے. میرے دوستوں, نہ جانے کیا وجہ ہے اس مزدور کا نوالا اس کے ہاتھ سے چھینا گیا ہے. گورنمنٹ پیدا ہوا کرتی ہے جو مزدور کی روزی کا بندوبست کرتی ہے. غیرت کراتا ہوں اپنی گورنمنٹ کو, شرم کراتا ہوں اپنی گورنمنٹ کو, مزدور کے اس
उसकी लोही छीन कर ये कहे मैं मजलूम में बैठकर एसी के कमरे में बैठकर मैं वहां बैठकर सुकून ले सकूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बैठ सकोगे। जालिमों, तुम्हारी पीठ होगी और मजबूर का डंडा होगा। तुम मालूम नहीं बैठ सकोगे, तुम सुकून और चैन से नहीं बैठ सकोगे। बेरोजगारों, ये मौलियात ईमान में उसके मदनियात बेरोजगार शायर किस्म के अदारे जिनकी कोई नस्ल ही नहीं है, ये भीख मांगने वाले इन्वायरमेंट क्या क्या है, ये बेरोजगार ये भीख मांगते हैं, पट्टा मांगते हैं, कृषि मशीनों वालों से पट्टा मांगते हैं। इधर के पाकर शासन से 4 लाख रुपए लेकर जालिमों को एनओसी जारी कर दी गई है और फिर उसको मंसूख करा दिया गया है। ये जुल्म नहीं तो क्या है? मेरे दोस्तों, कब तक ये जुल्म सहेंगे? मैंने 12 दफा इन बेघरों के दरवाजों तक जरूर गया हूँ। मेरे साथी सारे समेत सारे गए, हम सब लोग गए। अगर कोई जरूरत है, अगर कोई बात है कि हमारी कुछ कश्मीर निकल नहीं, उनको कोई दादा यूनिवर्सिटी देना चाहता है, हम कोई रियासत की बारी नहीं है। हमारी पंचायत सुनती है, एजेंसी वाले हालात सुनते हैं, दायरी नवेश सुनते हैं, हम रियासत के बागी नहीं है। हमने रियासत का एहतराम किया, हमें बागी की दावत दी जा रही है, तो फिर सबसे पहले सबसे बड़ा बागी नहीं है। ये बात याद रखें कि वो वक्त आ चुका है कि आज गरीब सिर्फ रो नहीं रहा है, वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया है। चाहे सरकारी स्कूलों के अंदर, नाड़ियों के अंदर जाएं और चक्कियों के अंदर जाएं, रावलाकोट के किसी कोने में जाएं या आजाद कश्मीर के किसी स्कूल में जाएं, सिर्फ मजदूर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। जो बटेरे के जागीरदार के उनके बच्चे बड़े कॉलेज बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वो 1-1 लाख रुपया वहाँ की फीस अदा करते हैं। लेकिन मजदूर आज सरकारी स्कूलों से अपना बच्चा हटाकर सुबह भी रोता है और शाम को भी रो रहा है और ये आवाज दे रहा है कि कौन है जो इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देगा। तो याद रखो, अभी ये काल की जो हड़ताल हमने आज की है, ये सिर्फ हुकूमत वक्त को ये पैगाम दिया है, इंसानियत को ये पैगाम दिया है कि याद रखना दूसरी काल जब इस रोडों पे ये मजदूर निकलेगा, ये कैसा निकलेगा, तुलबा निकलेंगे और तमाम जमातों के नुमाइंदान निकलेंगे, गरीब के दोस्त और हम सब निकलेंगे और गरीब पे दस्तक रखने वाले निकलेंगे। याद रखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मजदूरों को जो मकाम दिया था, आपको भी देना पड़ेगा। आज आप इनके मुंह से वाला चिंते हो, आज जाएं अदारों के अंदर चेक करें जनाब, एक कमिश्नर जो हजीरे में बैठा हो, या मुजफ्फराबाद में बैठा हो, या रावलाकोट में बैठा हो, उसके पेट्रोल का खर्चा 3 लाख और 4 लाख है, वो अपने घरों को जाता है, पेट्रोल गवर्नमेंट से लेता है और 10,000 कमाने वाला आज रो रहा है। मैं पूछता हूँ आपसे कि आप 4 लाख रुपया इन मजदूरों का लेकर जो रोडों पे भी काम करते हैं, जो घरों में भी काम करते हैं, जो दुकानों पे भी काम करते हैं, जो होटलों में भी काम करते हैं, जो कृषि मशीनों में भी काम करते हैं, इनसे नवाला से चिंते हुए वो आपको होश नहीं आया कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी कलम से निकलने वाला जो नुक्ता है वो मैरम से मुजरम बना चुका है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि फौरी इस हुक्म को खत्म किया जाए और इस मजदूर को जीने का हक दिया जाए। अगर जीने का हक ना दिया गया तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ऐलान में चाचा साहब ऐलान करेंगे। तो मैं यकीन से कहता हूँ, हम कफन पहनकर अपनी जानों का नजराना तो दे देंगे, लेकिन वापस जरूर को नहीं करेंगे। करते हुए इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा बंदा तेरे ये सादा दिल बंदे किधर जाएं, सुल्तानी भी अयारी है, दरवेशी भी अयारी। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त प्रेस एसोसिएशन के एक मेंबर नवाबी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि आज यहाँ पर एहतजाज हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मसला ये है कि जो हुकूमत ने जो बंदिश की है, एक आलूदगी होती है इलाके के अंदर। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मशीनें जहाँ पर बनी हुई है 1960 से बनी हुई हैं, ठीक है। और ये जो घर बने ये रंगन नाले के अंदर इनको बने हुए आज से 2-3-4 साल हुए, ठीक है। कोई भी घर जो होता है वो रंगन नाले के अंदर नहीं बनता है। ये आबादी जो बनी है ये इन मशीनों के बाद में बनी है। 60 में ये मशीनें बनी है और आप जाके
اور اسی مشین کے اندر لوگ غریب کا چولہا اسی مشین کے ذریعے جل رہا ہے، اسی مشین کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں مزدور یہاں پر مزدوری کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور وقت کے حکومت نے جو اس ٹائم پہ جو یہ بوجھ مزدوروں کے لیے گرا دیا کہ آج 1.5 ماہ ہو چکا ہے کہ مزدور کی روٹی بند ہے، وہ تنخواہیں نہیں لے سکتے، وہ کام نہیں کر سکتے. تو ہمارا یہ احتجاج ہے، اس کا مقصد ہی اور مزدور کا مقصد ہی یہی ہے کہ فی الفور جو ہے جو حکومت کی طرف سے، عدالت کی طرف سے یہ نوٹس ہے اس کو واپس لیا جائے. اس 13 تاریخ تک اگر 13 تاریخ تک یہ نوٹس واپس نہ لیا گیا، یہ مشینیں واپس نہ آن کی گئی، تو پھر پہیا جام ہڑتال کیا ہوگا، پھر پورا کشمیر بند ہوگا. یہ تھے ناظرین آج کے پروگرام میں موجود شرکا جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 13 تاریخ جو اس ماہ کی ہے، اگر اس نوٹیفیکیشن کو واپس نہ کیا گیا اور کرش مشین کی جو بندش ہے اس کا نوٹیفیکیشن واپس نہ کیا گیا تو ہم ریاست گیر مکمل طور پر پہیا جام ہڑتال کریں گے. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملک ذوالفقار، JKTV، ہجیرہ، جموں کشمیر. پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں اسمبلی میں میڈیا کے داخلے پر پابندی کے خلاف صحافیوں کا احتجاج جاری. اسمبلی گیٹ پر دھرنا، خواجہ فاروق احمد کی صحافیوں کو منانے کی کوشش. 13 تاریخ JKTV، مظفر آباد، جموں کشمیر. صبح آپ دیکھیں گزارش یہ ہے، ہم نے انتہائی مہذب انداز میں مشیر اطلاعات سے بات کی، اپوزیشن لیڈر سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا میں لا علم ہوں. آپ سے بات کی، دیوار چٹائی صاحب سے بات کی، ہم نے ہر ایک سے یہ کہا کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک 24 سال مجھے بھی ہو گیا رپورٹنگ کرتے ہوئے کہ میڈیا کو اس طرح روکا گیا ہو. یہ پبلک ایسا آپ لوگ جو ہے نا عوامی مینڈیٹ لے کے آئے ہوتے ہیں، آپ ہمارے نمائندے ہیں، تو یہ چیزیں پبلک ہونی چاہیے. 5 منٹ ٹھیک ہے سر. چھلانے صحافیوں نے نہیں لگائی، ہم نے سیاسی کارکنوں نے لگے. صحافیوں کا کام تھا، ہماری پریس گیلری سے کوئی خواہش نہیں کیا. دوسرا سر ہر اسمبلی کے اندر پریس گیلری کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، حکومت کو ضرورت بھی نہیں پڑی کہ ہم سے کام لیں، ان کا کام ہے، ہم سے کام ہے. ہر چیز ایسی سمجھتے ہیں کہ اسپیکر کا اختیار ہے حکومت نہیں. ٹھیک ہے، اسپیکر نہیں لینا چاہتے ہمیں پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد آج ہونے والے اسمبلی اجلاس میں اسپیکر نے میڈیا کوریج پر پابندی لگا کر پریس گیلری کو بند کر دیا. سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر پر وزیر قانون کی طرف سے موبائل مارنے کے واقعے کے بعد سیکورٹی سخت. اپوزیشن کارکنان کی جانب سے اسمبلی کے باہر احتجاج جاری. اسمبلی اجلاس کی کوریج کے لیے میڈیا پر پابندی کے خلاف دارالحکومت کی ساختی تنظیموں کا اجلاس آج دن 12 بجے سینٹر پلس کلب میں بلا لیا گیا. تمام ساختی تنظیمیں مشترکہ لائحہ عمل طے کریں گی. 13 تاریخ JKTV، مظفر آباد، جموں کشمیر.
منشاباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبا مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ ہر طرف رنگ برنگی جھنڈیاں، بینرز، میلاد النبی کے جلوس کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ مرکزی جلوس قلعہ جامع مسجد سے شروع ہوا، کرن منشا کے مزار سے ہوتا ہوا دربار حضرت بولے بادشاہ کے مزار پر حاضری دینے کے بعد قلعہ معی الاسلام صدیقیہ مسجد میں اختتام پذیر ہوا۔ مقررین نے عشق مصطفیٰ پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نبی پاک سے محبت ہی اصل زندگی ہے۔ میلاد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی میں بچیوں بزرگوں کی کثیر تعداد میں شرکت کی اور دعا اور لنگر تقسیم ہوا۔ آپ کو مبارک آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ مبارک کس بات کی ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے اور یہ آیت لے کر آئے تھے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے، مجھ پر درود اللہ پڑھ رہا ہے۔ اس کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں ساری اکٹھی کر دی جائے مگر اللہ کا مجھ پر درود پڑھنا تمام نعمتوں سے محبوب تر مجھے لگتا ہے۔ یا قید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ حضور سے پوچھے یا رسول اللہ جو نعمت آپ کو ملی، جو کرم آپ پر ہوا، جو فضل آپ پر ہوا، ان سارے کرم اور فضل میں امت کو حصہ ملا، امت کو حصہ ملا ہے۔ حضور کے قدموں کے صدقے سے ہم گناہگار بھی ہو ہمارے باتوں پہ نہیں لکھا جاتا، ہم گناہگار بھی ہو زمین نہیں پھٹتی، ہم گناہگار بھی ہو اللہ پردے ڈال دیتا ہے۔ یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں کا، یہ پردہ ہے، یہ راز ہے حضور کے صدقے سے کہ مسلمانوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ اللہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ حضور کے صدقے سے ہمیں شرف ملا، ہمیں عزت ملی، اللہ نے قرآن کے راستے کھول دیے، دین کے راستے کھول دیے، آسانیاں پیدا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہنر دیا، ہر فن دیا، ہر نور دیا، ہر علم دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عملاً ہمارے سامنے ایک نمونہ حیات بن کے آئے اور فرمایا لوگوں سنو، اگر میری زندگی سے حسن و جمال لینا چاہتے ہو تو میرے حسن و جمال کا تذکرہ کرو، اللہ تمہیں حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ اگر عمل لینا چاہتے ہو میری زندگی کا تعلیماتی پہلو لے لو، اللہ تمہیں عمل عطا فرما دے گا۔ اللہ سجدے دیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، حالت اس کی سجدے کی ہوتی ہے مگر اس کے جسم کا زاویہ محمد لکھا ہوتا ہے، اس کا زاویہ جو بنتا ہے سجدہ کرنے کا محمد لکھا ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارے جسم کا زاویہ محمد بن گیا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اسی کو قائم رکھو، اس زاویہ کو قائم رکھو اور سجدے کرتے ہو میرا قرب پالو۔ رب کائنات کے محبوب نے فرمایا جو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے جب تک درود پڑھتا رہتا ہے اللہ اس پر درود پڑھتا رہتا ہے، اور جب تک وہ مصطفیٰ پر سلام پیش کرتا رہتا ہے اللہ اس کو سلام کرتا رہتا ہے۔ عرش سے نور چلا رب تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا یا رسول اللہ تیرے قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوہو قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سائیں عبد الکریم کے گھر محفل میلاد منعقد کی گئی جس میں پیر عارف حسین شاہ گیلانی نے خصوصی شرکت کی اور صدارت لاہور سے آئے ہوئے گوشائے درود کے انچارج اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے رہنما لطیف مدنی نے کی۔ پروگرام رات بھر جاری رہا۔ سائیں عبد الکریم نے میلاد النبی کے موقع پر لنگر کا بھی پرتکلف اہتمام کیا۔ قلعہ مرکزی جامع مسجد کے پروگرام کے بعد سائیں عبد الکریم کے گھر پروگرام منعقد ہوا اور لطیف مدنی نے خصوصی خطاب کیا۔ آخر پر دعا کے بعد لنگر تقسیم کیا گیا۔ دوستو آج کچھ لوگ ناسبیت کا روپ اتار کر ہماری صفوں میں گھسائے، بغض علی ہے ان کے سینوں میں،
وہ صحیح سودا نہیں آپ کو دے سکتے. ان میں پیر خانے بھی ہیں, ان میں مولوی بھی ہیں, نعت خوان بھی ہیں, نقیب بھی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں پہچانا کرو, اصل دین لو. آپ بازار جاتے ہیں تو گلا سڑا کیلا نہیں لیتے, گندے ٹماٹر نہیں لیتے. آپ تو باشعور ہیں, جسے پنج تن پاک سے نسبت ہے وہ شہود والے ہوتے ہیں. وہ دین ایسا کیوں نہیں؟ وہ بغض والا, وہ بغض آل رسول, بغض مولا علی اور بے ادبی صحابہ کرام, ایسا دین نہیں چاہیے. دین ایسا چاہیے کہ جس طرح میرے آقا نے اس امت کو عطا کیا. آج نعرہ حیدری لگانا بند ہے, یہ ان کی سوچ ہے, لیکن اس سے نقصان کتنا ہے امت کا. وہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا, ہم کشمیر کیسے لیں گے, پاکستان کو دنیا کی عظیم سلطنت کیسے بنائیں گے. یہی جذبے تھے, یہی جذبات تھے. ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا. مولا علی مشکل کشا نے ایک ہی وار میں اس کافر کے 2 ٹکڑے کر دیے. میں نہیں کہتا, مدنی صاحب تشریف فرما ہے, تاریخ اٹھا کر دیکھ, ایک ہی ضرب لگی اور اسے کہتے ہیں ضرب حیدری. قیامت تک جتنے حج کیے جائیں گے, قیامت تک جتنی عبادت اور ریاضت کی جائے گی, حضور نے فرمایا وہ ساری ایک طرف اور تیرا آج کا جہاد ایک طرف. دوستو اسلام سے پوچھو کہ یہ کیسے بڑا ہے, یہ کیسے پھیلا ہے. یہ آج موازنہ کرتے ہیں, یہ علی کے بغض میں آ کر امت کو غلط راستہ دیتے ہیں, دکھاتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پنج تن پاک کا بغض ہو, مولا علی کا بغض ہو, بندہ میلاد چھوڑ کر راول پنڈی جتنی لمبی ریلی کر لے, اللہ قبول نہیں فرماتا. اور سرکار کی یاد ہو, حضور کا ادب ہو, پنج تن پاک کے در کی غلامی ہو, تو گھر میں بیٹھ کر یاد کرے, اللہ مدد فرماتا. جلوس میں سائیں عبد الکریم کی طرف سے عید قربانی کے لیے لایا گیا اونٹ بھی بچوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا. امجد فاروق, JKTV, تراڑکھل, جموں کشمیر. راپوں میں برطانیہ بچ دبئی امریکہ ماں بولی نہ پھلیا لوکو ماں بولی نہ پھلیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جموں کشمیر ٹی وی نے اس وقت نی براہ راست نشریات وچ تساں پسندیدہ پروگرام ماں بولی نی تے تساں خدمت وچ حاضر دیس. اج کافی عرصے تو بعد تقریباً 4 مہینے تو بعد تساں یہ شو تساں واسطے انی تے حاضر دیس تساں خدمت وچ. گزشتہ جڑیاں غیر حاضریاں دیاں انہاں دی معذرت. اج نے دن یہ پروگرام جڑا دا خاص طور پر دوبارہ ماں بولی کی انی تے اج نے دن اور اج تو بعد اج تو انی تے اس ٹائم پر چونکہ اس پروگرام نا سکیجول ٹائم یہ دا اور اس پر اے ہر ہفتے تسے کیا یہ پروگرام ہون اینا کرسی بشرط زندگی جب تک سانس تے یہ چلنا رہی تسیں واسطے چونکہ تسنا پسندیدہ پروگرام دا. آج نا دن ریاست جموں کشمیر نے حوالے کرنے بلکہ انسانی تاریخ وچ بھی اگر دیکھا جائے تو ریاستی باشندیاں واسطے خاص طور پر ایک بڑا ایک
काले दिन की हैसियत भी रखना गो के एक कुदरती आफत सी 2005 8 अक्तूबर यकीनन आने वाली नस्लां भी नहीं भुली सकने लगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਿਸकी ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ बहरहाल ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸੀ ਕਿ हज़ारा नहीं बल्कि ये दसिया जाना कि लाख तो भी ऊपर जाना ज़ाया हुई लेकिन जिसना रिकॉर्ड दा वो तकरीबन 85,000 तो ऊपर लोग चंद लम्हात विच अपनी जिंदगी तो हाथ धोई बैठे और उस तो बाद उतना नहीं तबाहकारियां ने असरात अज तक भी मौजूद दे सब थी पहले जम्मू कश्मीर टीवी नी तरफा सब थी पहले जम्मू कश्मीर टीवी नी तरफा इस इदारे नी तरफा और माड़ी तरफा उस क्यामत खेज जलजले विच अपनियां जाना गवाए वालियां सारियों की जिन्हें क्या सकने कि अचानक मौत जड़ी उन्हीं शायद दुआ गो दें कि रब कायनात उन्होंने तमाम मनाजिल आसान फरमाए और उन्होंने जितने लवाकिन जड़े कोई बचे कुचे पीछे दे अल्लाह ताला उन्हें की उस सदमाएँ बर्दाश्त करने की ताकत भी दे हिम्मत भी दे और ताकि वो अपनी ज़िंदगी की अपने वक्त ने पूरे होने तक गुजारी सकें गो के बहुत कर बंगे जिंदगियां दियां उन्हें लोकें दियां कोई कहर ऐसा न सा रहा कि जिसी चा जनाजे न से निकते और फिर कने कि जेड़े जिंदा रहे वो किस हाल विच रहे और अज वो किस हाल विच दे यकीनन अगर उन्होंने हालात की देखा तो अज भी दिल खून ने आंसू रोना कन्ने कन्ने अज ने इस प्रोग्राम में अस गल करने कि ऐसी सूरत हाल विच जिथे इंसानी माशरा जड़ा होना इंसानी जड़ी सोसाइटी होनी उसने अंदर जड़े उन्होंने अरबाब इख्तियार होने उन्होंने क्या जिम्मेदारियां होनियां कि अपने लोकें वास्ते वो ऐसी सूरत हाल विच उन्हें क्या करना होना और क्या किया जाना पूरी दुनिया विच और फिर अस ये देखने कि असें ने उस बदकिस्मत खिते ने अंदर बसने वाले उन्हें बदकिस्मत लोग हैं जिन्होंने वसाइल पर यकीनन उन्होंने अपना इख्तियार नहीं उन्हें वास्ते उतना ने अरबाब इख्तियार क्या किया जबकि शायद तारीखी तौर पर अगर देखा जाए दुनिया में जाने वाली ऐसी आफात ने दौरान तो जितनी मदद बाहर थू लोकें की सी उतें क्या वो उन्हें लोकें तक हकदारें तक पहुंची सी अगर पहुंची तो फिर आज भी वो ऐसे हालात विच क्यों दे और अगर नहीं पहुंची तो वो मदद कुथे गई इस पर अस कन्ने आज मुख्तलिफ अहबाब अस की इस वक्त अस कन्ने जुड़े ने और आज ना ये प्रोग्राम 8 अक्टूबर 2005 ने उस क़यामत खेज जलजले विच अपनी जाना गंवाने वाले अपना कारोबार उजाड़ने वाले और जिन्हें भी तबाह होया उन्हें सब लोगों ने ना दा ये प्रोग्राम और जम्मू कश्मीर टीवी नी तरफा ये उन्हें सारे लोगों क्या खराजे अकीदत दा आज ऐसे कि जड़े लोग ज्वाइन करने उन्हें कने मैं कने इस वक्त मौजूद दे अमेरिका तो जनाब सरदार अनवर खान एडवोकेट बरतानिया तो शबीर अहमद एडवोकेट और बरतानिया तो है ऐसे कि दूसरे स्टूडियो विच हमारे को होस्ट भी दे आज और इस प्रोग्राम में भी वो गल कर ले जनाब साजिद नवाज खान जड़े के जम्मू कश्मीर टीवी ने एंकर पर्सन भी दे वो इस वक्त मैं कने को होस्ट ने तौर पर मौजूद दे भी इस तो अलावा असे कि मजीद भी कुछ अब आप ज्वाइन कर ले इस प्रोग्राम में और वो भी अपनी गल दस ले सब तो पहले मैं जुलसा जनाब सरदार अनवर खान साहब जड़े के इस वक्त अनवर खान एडवोकेट जड़े के इस वक्त अमेरिका का बराह रास्ता से कने दे उन्हें को पूछने कि सब दी पहले तो उस दिन उन्हें केड़ियां यादां देनी कि जड़ियां अजे तक उन्होंने दिमाग पर उस तरह सवार दियां जी अनवर साहब तुसी की प्रोग्राम में खुश आमदीद कबीर साहब साजिद साहब और शबीर साहब बहुत सलाम और ख़ास तौर पर तुसें की JKTV की इस दिन ने मुनासबत ने हवाले करने लोगों ने यादों की और उस हालात ना तजिया की ना बहुत शुक्रिया मैं ख्वाजा साहब उस दिन लाहौर से लेकिन जो ही जलजला आया था मैं को अगले 8-10 घंटे मुड़ी रावलाकोट पहुंची जासिस और तकरीबन 2 महीने में कि पुंछा अंदर और बागा अंदर कम कितना मौका लब्बा यकीनन वो बहुत क़यामत खेज घड़ी सी और यो घड़ी खाली कश्मीरी कौमों पर नहीं आई अगर तारीखी तनाजरे में देखा कि जापान दुनिया में वायद खिता था जरा फॉल्ट लाइन ऊपर था और उठिन बहुत तारीखी जलजले आए और उस बहुत लोगों ने डिसास्टर होया और उन्हें कौम
उस कुदरती आफात करने मुकाबला करना सीखा और उन्हें जलजले ना तदारक करने वास्ते जदीद साइंटिफिक हिकमत अमली की थी। जलजले हुन भी उतने ने लेकिन उन्हें उन्हें करने लड़ना और मुताबकत सीखी। इसी तरीके ने कोरिया ने जरा शहर सूल दा उठी बहुत बड़े सैलाब ने से और उन्हें उसने मुताबिक अंडरग्राउंड टैंक बनाए, उसका हल तलाश किया। क्यूबानी तारीख हासिल करने मौजूद थी। पूरी दुनिया अंदर जलजले यकीनन एने और यो इंसान ने एक खास खूबी थी कि उन्हें हैरात अंदर जीना सीखा। जदों तूफान ने से सूरज ने रोशनी की और सूरज की एक दोरी इंसान खुदा बनाया, लेकिन जदों सूरज ने करने की तस्खीर किया उन्हें किया उस तो बाद उस इंसान इस दरिया की भी अपना खुदा और कुदरत की तरफा एक वो मनना, लेकिन इससे इंसान उस दरिया ऊपर और समुद्री लहरें ऊपर कब्जा करी उन्हें कि अपने ताबे किया। सवाल ये पैदा होना कि अस उस जलजले ने जिन्हें मुतासरीन से जे हजारों की तादाद मरे और इज्तमाही कब्र हुई और बहुत सारे लोग की कब्र नसीब भी नहीं हुई। उस तो बाद जड़ियां स्कूल इमारत गिरियां, जेड़े उस तो बाद लोगों ने घर गिरे और उन्हें ऊपर जो अरबों रुपए ने तजारत हुई और दुनिया अंदर जेड़े उसना पैसा आया डॉलर की शक्ल वो पाकिस्तानी हुक्मरान और उन्होंने कश्मीरी सहूलतकार और आलाकार आज तक उस पिछले 15-20 साल 15 साल तो ज्यादा अरसा हुआ वो लोग आज भी उस तरह दरबदर दे, जबकि हुक्मरान अमीर तो अमीर तर बनते। जो सारा एक माइंड सेट था कि आज पाकिस्तान अंदर सैलाब आया और अरबों रुपए की जी इमदाद गई सी तो सैलाब तासीन तक नहीं पहुंची सकने लगी। यह कम जलजले अंदर भी हुआ। जलजले कबीर खान साहब दुनिया ने जो इकोसिस्टम था वो आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन है तबाह हुआ ना। इस तरीके करने जदों तुस नेचर की छेड़ लिया तो जलजले भी एले, तूफान भी एले और अनसर्टन जरा बारिशां भी हो लिया क्योंकि इकोसिस्टम तबाह हुआ, माहौलियाती आलूदगी दी, ओजोन लेयर शगाफ पे ने उतना अल्ट्रा वायलेट रेज जी वो इंसानी जिंदगी वास्ते बड़ी नुकसानदार दियों जो सारे फैक्टर्स हो ले। लेकिन जी बाश और अकवाम हुई बाश और लोग उन्हें वो उन्हें ना हल तलाश करने और उन्हें ना मुकाबला करने, जबकि आज तेरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने लोग दो असने एक तबका 98% तबका उन्हें कुदरती आफात तो मुतासर होना, चाहे वो जलजले नहीं शक्ल दे, सैलाब नहीं शक्ल दे या कुछ और आंधी नहीं शक्ल दे और एक जरा तबका होना वो उस तो मुस्तफीद होना। जिस तरह कार्ल मार्क्स से गल आखी सी कि जिहड़ी भी आफात वो सरमायादारे वास्ते तिजारत दुनिया और द्वे लोकें वास्ते जड़ा दा वो उस वास्ते गरीबें वास्ते वो बुनियादी तौर पर आफात दुनिया जिसे गरीब लोग सफर हो। तो इसका ला योदा कि इस पूरे अमल की ऐसे तजिया की बुनियादों को देखना पैसे जितने आज में शोधा की खराज अकीदत पेश करने उन्होंने दुख दर्दी शरीक कितने लोगों ने अजीज माजूर हुए, कितने लोग बेघर हुए, उतने हासिल ना मैं समझना इसके खुद एहतसाबी जिसकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आखने, खुद जरा सेल्फ एनालिसिस आखने, जिसका खुद तजिया करना चाहिए कि आज पास ये के इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर सारा जरा माइंड सेट था वो बहुत ही जाहिलाना और बहुत ही करप्शन दलदल फंसाना। इसका ला कि आज उस सारे समाज अंदर हुक्मरान तबका दा हमेशा करप्ट होना, लेकिन उस करने तुसे देखा कि सारे जिंदगी ने शोभा पुलिस का निजाम, अदालत का निजाम, असातिज़ा का निजाम, तालीमी निजाम, अदलिया का निजाम, सारा ने सारा जरा निजाम था वो करप्शन एक ऐसी दलदली फंसना कि जितने जलजले उतने रोजे ने हर उस शख्स पर जलजला था जिसना भरा कत्ल होना लेकिन वो इंसाफ खरीदी नहीं सकना। वो हर शख्स वो दिन जलजले ना दिन जिस दिन एक शख्स की बूढ़ी माँ उसके मासूम बच्चे वो बिलबुलाई तो मरी गए ने, उन्हें दवाइयां नसीब नहीं हो, वो डॉक्टर उसे कसाई बनते ने, जज उतने जरा इंसाफ ने कातिल बनते ने। उस समाज अंदर ओवर हालिंग की जरूरत थी, उतने एक माइंड सेट चेंज की जरूरत थी कि जितने एक इंसानी माशरा कायम है। और बदकिस्मती करने में आखना के पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तानी सैलाब आया तुसे देखा तबाह आई अज भी जरा इंसानी समाज को बहुत दूर दो। अस इंसानी समाज वो होना कि जितने जदों दानिश्वर ना कोल दा कि जदों तुस अपना दर्द महसूस करने तो इसका मतलब ये कि तू जिंदा रहा और जदों तुस दुए ना दर्द महसूस करने तो इसका मतलब ये कि तुस इंसान रहा। तो जदों अस दुए ना दर्द महसूस न करने इसका मतलब ये कि आज अज इंसान स्टेज ऊपर न पहुंचे। तो सारा जो समाज था वो आज इंसान स्टेज ऊपर नहीं पहुंचा और तुस 4 महीने अपने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ अजला अंदर रही आया, तुसे पूरी उस समाज ने अपना एक सियासी तजिया किया, माशी तजिया किया
उत्थे तुसें जेह्ड़ा सारा पूरा एक कंक्लूजन था कि उत्थे लोग किस हालत च जिंदगी गुजार रहे लोकें ना क्या उत्थे मसाइल दे जलजले तो बाद क्या मसाइल दे हुन क्या मसाइल दे उत्थे लोकें की बिजली ने क्या मसाइल दे आटे ने क्या मसाइल दे महंगाई ने क्या मसाइल दे गवर्नमेंट आईएसटी देखा यो सारी चीजें जुड़ियां सारे सिस्टम कन्नै जुड़ी साड़ी आजादी कन्नै जुड़ी और जिस तरह मुख्तलिफ आजादी होनी इज़हार राय की आजादी होनी तहरीर की आजादी होनी तकरीर की आजादी होनी समाजी आजादी होनी माशी आजादी होनी इस तरह गुलामी ने भी बहुत सारी किस्मों की माशी गुलामी ज़हनी गुलामी इखलाकी गुलामी तालीमी गुलामी सकाफती गुलामी गुलामी ये भी बेशुमार अक्सर जो सब तो बड़ी गुलामी वो फिक्री गुलामी जिहदी तुसीं सोचो जिहड़ियां तां ओह कंट्रोल होई गेइयां इस गल्ला में समझना है कि जेह्ड़ा तुसें जो इदारा दा और जेह्ड़े तुसीं जे लोक दे ओह बुनियादी तौर पर लोकें ने दरमियान एक पुल्ला किरदार भी अदा करने और यो एक सारा एक तरबियत गा भी दी जिसने अस एक दूसरे कोला सीखने भी देओ एक दूसरे दियां गल्लां कोला नॉलेज भी हासिल करने और माजी ने भी तजिया करने हाल ने भी नुक्ता नजर रखने और माड़े ख्याल भी होता कि ऐसे मुस्तकबिल ने हवाले करने की पेशबंदी करनी चाहिए कैसे किन्ने बुनियादों पर करना चाहिए तो मैं क्योंकि बाकी मेहमान भी मौजूद थे तो मैं उस समझना कि असें जेह्ड़ा 2008 में जेह्ड़ा जलजला था उसमें असें तारीखी सियासी समाजी साइंसी तजिया जरूर करना चाहिए साइंसी तजिया इस गल्ला करना चाहिए कि एथनिक ताल्लुक डायरेक्ट साइंस करने का वो पूरी कॉस्मोलॉजी पूरी साइंस की सिस्मोलॉजी उस ऊपर ऐसे कितने लोग रिसर्च करने लगे ने अगर खुदा न ख्वास्ता आज 2008 में वाकया दोबारा रोनमा होना कल दोबारा रोनमा होना उसने ऐसे वास्ते तैयारी कर दी ये जरूरी नहीं है कि जलजला आया था कल नहीं आने लगा 6 महीने बाद 6 साल बाद 6 दिन बाद अगर जलजला है ना तो असें उसकी काउंटर करने वास्ते असें कोल क्या सदे बाप इसका साइंसी तजिया माशी तजिया यो था कि आया जेड़े लोग इस करब ने शिकार दे आज वो स्कूल सब तो ज्यादा गवर्नमेंट दी इमारतों गिरियां इसमें मतलब कि गवर्नमेंट दी इमारती करप्शन हुई सड़कें में करप्शन हुई गवर्नमेंट ने जो सारे इदारे थे वो चूंकि गवर्नमेंट ने ठेकेदार होने उसी करप्शन मौजूद थी तो इसका मतलब कि असें ऐसी बिल्डिंग बनानी चाहिए जिन्हें जलजला प्रूफ है जलजले जो प्रेशर बर्दाश्त कर सकें और जी, उसी करप्शन में उसी मटेरियल की कंपोजिशन ठीक होनी चाहिए मैं समझना कि असें आज ने दिन सारा तजिया करना बहुत जरूरी था जी इस असें सीखना कि असें उसी चा क्या सीखा और की सीखा आ गया तो उस पर अमल होना या नहीं मैं जुलसा जनाब शबीर अहमद एडवोकेट असें की ज्वाइन किया ना उन्हें भी उन्हें कोला पूछने कि वो क्या आखने कि इस विच क्या आज एक तरफ तो असें ने जाहिर है उइये कर एक दफा फिर वो कहता भुलना तो नहीं लेकिन आज ने दिन ज्यादा शिद्दत करने असें की महसूस होना रहना लेकिन असें उस कर्ब विचा उस दर्द विचा उस तबाही विचा क्या असें कोई चीज सीखी भी दी और इस वक्त जड़ी उथे पोजीशन दी उथे अरबाब इख्तियार नहीं क्या वो सिर्फ दवाइया तकरीबात तक या महदूद रहे या उन्हें लोगों ने बेहतरी वास्ते भी वो कुछ करी सकने शबीर साहब इस पर क्या आखने जी शबीर साहब जम्मू कश्मीर टीवी ऊपर तुसें की खुश आमदीद और आज ने खास करी इस प्रोग्राम में तुसें बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसें आज ने प्रोग्राम में शिरकत की थी वेलकम सबसे पहले मैं कबीर साहब तुसें ना बहुत शुक्रिया अदा करना सो JKTV ना शुक्रगुजार देस कि तुसें अज ने मुनासबत कन्नै असें प्रोग्राम रखा और मैं नाब सरदार अनवर साहब की बहुत बहुत सलाम देना और साजिद साहब की भी और बड़े अरसे तो बाद इन्हें कन्नै ज़ाहिर चेहरा शनासी भी हुई तो इन्हें की बहुत बहुत सलाम अनवर साहब दा बड़ी तफसील कन्नै बड़ा बयान किया और मैं उन्हें तकरीबन सारियां गल्लें कन्नै इतफाक भी करना बड़ी खूबसूरती कन्नै उन्हें तजिया किया 8 अक्तूबर ना जड़ा ये तूफानी भुंजल आसा उत्थे में इतफाक कन्नै मैं भी उस वेला गया से कश्मीर मुशरक अपने घर मौजूद से मड़ी अखी ने सामने बहुत सारे घर वो जड़े जिन्हें टीना वाले करना से कच्चे घर से बेशुमार घर साढ़े ग्रां अंदर भी ढहे और उत्थे फौतियां भी हुई इस तरह जफराबाद बालाकोट और जम्मू कश्मीर ने दुए हिस्से भी जड़ा इंडिया ने कब्जे दा शबीर साहब तुस असें की दोबारा ज्वाइन करया क्योंकि शायद तुस ना डिस्कनेक्ट होया जी शबीर साहब जारी रखें जिस तरह तुसे भी जिक्र किया कि 85,000 तो ज्यादा लोग साढ़े इस दुनिया च आगे उठी और उन्हें सारे लोगों की असें याद भी करने उन्हें की खराज तहसीन भी पेश करने और मैं उसी बेशुमार लोग साढ़े तल्लक ने उसी एक में अपने एक साथी से साढ़े रहनुमा से गुलमाज भट्ट उन्हें निशादत हुई उन्हें भी एक बड़ी एक तारीखी एक जदोजहद दी उन्हें की खुसूसी तौर पर उन्हें की मैं याद करना है असें बेशुमार और लोग भी बड़े कीमती लोग इस दुनिया च गए उठी तो उन्हें की खुसूसियां से याद भी करने
تو اس پورے ماحول اسیں اس دیکھا کہ پاکستانی جڑے لوگ دے پنجاب تھوا سے پختونخوا تھوا سے یا سندھ اندر جڑے کراچی تو بھی لوگ اسے خود چکے ہیں موجود سے مختلف جگہیں گیا باغ مظفر آباد ان ایریے سے اتفاق ہویا گچھے نہ چونکہ اتنے متاثر نہ سے جس ایریے چانسا سے تو اس سے متاثرین کی دیکھا تھا بہت پورے پاکستان تو لوگوں مدد کی تھی انہیں بہت ہیلپ سے دیکھا کہ بڑا ایک جذبہ دیکھا اور انہوں نے اج بھی شکر گزار دیا لیکن جتنے پاکستانی عوام نے سامنے اچھا ہیلپ کی تھی اتنے اس دیکھنے کہ جڑے حکمران طبقات ہیں جڑے حکمران دے انہیں بالکل اج تک کوئی خیال نہیں کیتا کہ اتنے کوئی بڑا طوفان آیا کوئی زلزلے جو متاثر ہوئے وہ جڑی ایڈ انہیں پوری دنیا چ آئی یعنی اتنی زیادہ امداد سی کہ اس امداد کا نے پورا آزاد کشمیر کو بنائی سکنے سے اتنے ہر قسم نہیں روڑا نہ بنائی سکنے سے ہاسپٹلز بنائی سکنے سے لیکن بالکل انہیں بالکل کچھ کام نہیں کیتا ٹیلی گراف نے رپورٹ میں پڑھنا سے کہ $300 بلین جڑا نا انہیں کرپشن انہیں کھالا سی جڑے اتنے لوگ سے اور اج تک جس طرح انور صاحب بھی ذکر کیتا کہ وہ جڑا ایک سسٹم دا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہونا کرپشن اتنے ایک چھوٹے لیول تھے نہیں بڑے آفیسر تک ایک ہر جگہ اتنے کرپشن دی اور جو پورا ایک سسٹم کھلا تھا ایک پولیس کی دیکھ لیا اس نے کرپشن کسا بھی ادارے چ گلیا ایک کرپشن دی ساری اور جب تک سمجھنا کہ یہ ڈیساسٹر ایک جس طرح لوگ آنے کہ اللہ کہہ رہا اللہ کتنا میں نے چیزوں پر یقین کر رہا اس کلا کہ ایک مس مینجمنٹ کی وجہ تو زیادہ تباہی ہونے اگر اللہ نہ کہہ رہا ہے یا ظلم جو کرنے میں تو وہ اور جگہ بہت ہی اسے دیکھا کہ بے شمار پاکستان اندر جتنے ظلم نے مرکز دے جتنے کرپشن نے اڈے دے وہ بالکل محفوظ دے حالیہ سیلاب بھی دیکھا کہ پاکستانی کتنی طوفان تباہی آئی کتنے لوگ متاثر ہوئے اس وقت پوری دنیا انہیں کی مدد کرے پینی لیکن وہ جڑے متاثرین دے اس دیکھنے ہیں کہ انہیں تک وہ مدد نہیں پہنچے پینی وہ مدد رستے ہی رکی جانے وہ اگر لوگوں نا قصور ہونا وہ غریب لوگ جس آدمی کی ایک ٹائم کی روٹی نہیں لونی وہ کتنا ایک ظلم کرنا کتنے برائی کرنا اس نے مقابلے جڑے بڑے لوگ حکمران دے بڑے میں نانے سننے چاہنا چونکہ کچھ نہیں دل شکنی ہوئی سی بڑے جگہ بیٹھے نے سیاست کرنے سٹیٹس انجوائے کرنے بڑیاں گڈیاں رکھنیاں کروڑوں روپیہ انہیں اوپر انہوں خرچہ ہونا لیکن وہ انہیں کی کچھ نہیں ہونا اس کا مطلب کہ اتنے ایک اس نے نہیں مینجمنٹ ٹھیک نہیں اس واسطے انہیں کوئی توجہ نہیں دیتی ایج بھی تُس دیکھا کہ آزاد کشمیر اندر جڑا پاکستانی مقبوضہ کشمیر دا جسی چانس رہنے اتنے کتنی بری حالت تھی سڑکیں نہ تُس دیکھا تو سالیہ دکھیا ہے نا کہ پنڈی پہنچے کیا تُسیں کتنی تکلیف ہونی روڑے نہیں بری حالت تھی پوری دنیا اتنے جڑے پیسے دیتے ابو ظبی والے ایک ہاسپٹل سے بنائی دیتا کتنی خوبصورت بلڈنگوں نے بنائی راولا کوٹ لیکن اتنے تو دیکھا علاج نہیں کوئی سہولت نہیں اتنے جڑے ڈاکٹر بھیجنے وہ صرف ریفر کیتا بھیجنے کوئی سیریس پرابلم ہے کوئی زیادہ مسئلہ ہے کوئی زیادہ بیمار ہوا آدمی تو اس میں کوئی علاج نہیں اتنے کوئی لیب نہیں اچھی جڑی جس پر تسی نا ٹیسٹ ہو سکے اتنے لکھی دینے کہ پنڈی کا چھا اور مریض نہیں جڑی کہ اگر زیادہ کنڈیشن خراب دی تو وہ مریض پنڈی پہنچے تو پہلے اس نے ڈیتھ ہو جانے اور اتنی بدبختی ہے ساری اتنے اور ایک پورا اسے ایک چینج ظاہر ضرورت ہوتی اور اسے میں جس تک سمجھا کہ اسے اگر اسے نہ ملک کرا اسے اپنے اختیاری چنا تو یہ پوری دنیا نہیں مدد اسے کی لب ہوا اور اس کی اچھی طریقے نے اس کی یوز کروا اس اچھے طریقے کا اس لوگوں کی کنسٹرکشن کروا بلڈنگز نہ لوگوں کی مدد کروا لوگوں نے گھر بنے نوا لیکن بالکل کچھ نہیں ہویا یعنی جتنی مدد دنیا کی تھی اس نے میں دعوے کرنے آنا ہے کہ اس نے 15 to 20% بھی اتنے لوگوں تک نہیں لبیا تھوڑے پیسے دے نکے لوگوں گھر رہائے اور انہیں چونکہ پیسے ہی دینے سے گھر بنائے پر 5,000 to 75,000 تک پاکستانی پیسے انہیں لوگوں لبے لیکن وہ اپنے گھر اس طرح نہیں بنا سکے چھوٹے بنائی اتنے بھی تو دیکھا کہ سارے اتنے برے حالات تھے بدقسمتی کرنے کہ اسے کول یعنی بالکل انفراسٹرکچر نہ بری حالت تھی کوئی سڑکیں نہیں بری حالت تھی اسے کول سکول چنگے نہیں اتنا خوبصورت موسم چھوڑی اتنا اچھا ایریا چھوڑی تھا سارے لوگ مجبور تھے کہ پنڈی اور دوئیں جگہیں اتنے گندگی دی جتنے نہ آلودگی دی اتنے گچھی بچے ہی نہیں مجبور دے کس گلا کہ بچے نہیں تعلیم نے حوالے کرنے کی ایجوکیشن دیا اچھی تعلیمی ادارے نہیں یونیورسٹی اس طرح نہیں یعنی میڈیکل کالج نہ تو دیکھا اس بہت پیچھے دیا اس دیکھا کہ پہلے بھی میں کئی دفعہ تجزیہ کر رہا ہوں اس دوستوں نے گل بھی کرنا ہوں کہ پارلے مقبوضہ کشمیری جڑے لوگ دے تا آزاد کشمیر جڑے پاکستانی مقبوضہ کشمیر نے اس لوگ دیا زمین اور آسمان نہ فرتا اتنے تعلیمی ادارے دیکھا اتنے ایئرپورٹس دیکھا اتنے روڈوں دیکھا اس جبر نے باوجود اتنے ظلم نے باوجود انہیں کم از کم انہیں تھوڑا جا ریلیف ہی لبا لیکن اس نے مقابلے جڑے آسانے کہ بہت آزاد ہیں جو لوگ آنے کہ اس آزادی سے کی کیا لبا کوئی چیز نہیں لبی
اور اس وقت تک جب تک اسیں بنیادی جڑی چیزاں ہیں اس وقت تک میں نے سمجھنا کہ اسیں کی ریلیف کو لبھی سکنا تھے جب تک اس اپنی فری نہیں ہونے آزاد نہیں ہونے. اس ملک کے اندر پاکستان اندر میں نے سمجھنا کہ اسیں نہیں کوئی گنجائش تھی یعنی بہتری نہیں. 71 تو دیکھا کہ بنگلہ دیش نکوٹا جا ملک تھا چھوٹے لوگ سے انہیں کیا کنسیڈر یا نہ سے کریں یہ آنے نہ سے کہ کوئی ٹھیک دے. لیکن جدوں آزاد ہوئے اے تو دیکھا بنگلہ دیش جدوں آزاد ہوا تو دنیا نے کس مقام پر پہنچیا. انہوں نے انڈسٹری انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک انڈسٹری اوپر ہے دنیا نے انہیں ایتھے یورپ جتنے گل ہے تو تسے میڈ ان بنگلہ دیش نے پروڈکٹ سمجھا ٹیکسٹائل اتنا آگے اٹھی. لیکن کہ جب تک اس لوگ اپنے معاملات کی صحیح سمجھی تو اپنے حقوق واسطے نہ کھڑے ہونے واسطے کی کوئی ریلیف نہیں لبنا. حالیہ تحریک تو دیکھا لوگیں بجلی اوپر ناجائز ٹیکسیز انہیں لانے سے آٹے نے دیکھا جڑا سبسڈی نہ ایشو سا اتنی طوفانی مہنگائی اسی لوگ روڑے رائے اس نے باوجود انہیں وعدے کیتے سب نے کرنے باوجود اے بھی لوگ اس سے جبر نہ شکار دے. یہ بنیادی طور پر جڑا جبر ہے یہ اس ریاستی جبر نہ شکار دیں. اور اس ارتھ کویک تو بعد اسیں کی ایک ظاہر ایک سبکلا با اگر اس کتے کسی صحیح اسیں آزاد ہونے اسیں کی صحیح اسیں دنیا سے کنے ڈائریکٹ اسیں کنے کوئی تعاون کرنے تو اسیں نے اتنے برے حالات نہ سے ہونے. اے نیلم میں تو دیکھا مظفر آباد تو دیکھا سارے حالات بہت پیچھے. اور اس کلا میں انور صاحب نے انہیں گلیں کرنے بالکل تائید کرنا ہے کہ اتنا جڑا بنیادی کرپٹ سسٹم دا فرسودہ سسٹم دا وہ جب تک وہ سسٹم نہیں ٹھیک ہونا کوئی بہتری نہیں اتنے گنجائش نہیں. اتنے کرپشن اس طرح جاری رہی اتنے مار جس طرح ادارے کرپشن کرنے انہیں دن با دن بڑھنے کوئی بہتری نہیں گنجائش نہیں. اتنے جب تک وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہونا اس سسٹم کرنے جڑے پاکستان نے کنٹرول جڑے لوگ دیں انہیں کرنے نتھی ہونے اسے کی کوئی بہتری نہیں اسے کوئی گنجائش نہیں لبے پہ نہیں. تو اسی چسیں دنیا اندر جس طرح انور صاحب بڑی تفصیل کرنے دسیا زلزلے آنے رہے سونامی نے شروع تھی کتنے لیکن دنیا اپنی تیاری کی تھی. جاپان نے ایک مثال نہ نے سامنے دی لیکن دنیا اپنی تیاری کری تو اس واسطے اپنے وہ کتا نہ ہونے کہ اسے کیا کرنا کتے بوران اچھا اٹھی. لیکن پاکستانی حکمران یہ تو میں بالکل دعوے کرنے آنا ہے کہ شکر کرنے کے کوئی اس طرح بوران اچھا ہے کوئی اس طرح پرابلم اچھا ہے جو کہ غریب تو مر رہے ہیں امیرے تو کچھ نہیں ہونا. انہیں کی اس نائوں پر دنیا پوری مدد کرنی پیسے لاب نہیں عیاشیاں کرنے انہیں تو مسئلہ ہے نہیں نا. انہیں اس سے گلا یہ کہ دنیا بھی دیکھنی جڑا سیلاب جنہیں دنیا انہیں کی مدد کرے پہ نہیں مزید کرے پہ نہیں وہ لوگ بھی اتنے انہیں کی کرنے. لیکن بالکل میں دعوے کرنے آنا ہے کہ انہیں لوگوں تک مدد نہیں پہنچا پہ نہیں یہ کرپشن نہیں نظر آئے پہ نہیں جس طرح زلزلے نہیں مدد جڑی کرپشن نہیں نظر آئی اس طرح ہی نہیں آئے پہ نہیں. اس کلا اسیں لوگیں بالکل بہت غور کرنا چاہیے نا کہ اسیں نے جڑے اس طرح پرابلم اتنے آنے لوگیں انہیں کس طرح حل ہو سکنے اور اس واسطے لوگ کس طرح تیاری کریں. دیکھو نا انڈیویجلی لوگ تیاری کرنے ایج بھی تس دیکھا اسیں 47 تو بعد جس تو بعد اسیں نا ملک تقسیم ہوا نا ایج بھی لوگ اپنے بل بوتے اوپر کتے مشرق وسطی نہ انہیں رخ کیتا یورپ نہ کتنی امریکہ نہ کتنی آسودہ ہوئے تو تھوڑے تھوڑے آنے ٹینا والے کہر بنائے تو تھوڑے بھیجیاں. اگر یہ سارے لوگ اتنے نے ہجرت نہ کر رہے ہیں تو آئی تو تھرنے لوگ نہیں طرح وہاں اتنے اسے کوئی انڈسٹری نہیں اتنے کوئی گنجائش نہیں اتنے کوئی جاب نہیں اپرچونیٹیز نہیں ہے کوئی دنیا نہیں اسے کوئی اس طرح سہولت نہیں لبھی نہیں. اس کلا میں ہمیشہ آنا اس کے اسے نا جڑا اسے نے بڑی بدقسمتی ہے اور یہ جڑی سڑی غلامی دی یہ دنیا نہیں شاید ایک واحد اور انوکھی غلامی دی بدترین غلامی دی جس جبر نہ اسے نے لوگ شکار دے متاثر دیاں تس دیاں اس دیاں. تو یہ زلزلہ جڑا یہ ایج بھی اسے انہیں لوگوں کی یاد کرنے اور ایج تک لوگ متاثر ہوئے نے جنہیں نے بچے اتنے فوت ہوئے جڑے بچے جنہیں نے فیملیز پوری ختم ہوئی ہیں کتنے لوگوں کی جاننا جنہیں نے پورے قبیلے کنبے ختم ہوئی ہوتے لیکن انہیں لوگوں پر ایج تک وہ متاثر دے انہیں یعنی ذہنی طور پر انہیں لوگوں کی کتنا پریشر دا اس کا لانا وہ ایج تک اپنے پیاروں کی مس کرنے انہیں کی ایج تک وہ سہولتیں نہیں لبھی سکیں انہیں نے پراپرٹیز ختم ہوئی. مظفر آبادی دیکھا پورا شہر دیکھا تباہ ہویا تو انہیں لوگوں کی کچھ بھی نہیں لبا جنہیں لوگوں نے اتنی تباہی. اس کا اللہ اسیں میں سمجھنا ہے کہ اسیں جب تک اسیں انہیں نے جڑے چیزیں ہیں انہیں اوپر جب تک اس اپنے بنیادی رائٹس اوپر اسیں سٹرگل کرنی چاہیے اور جس وقت تک اسیں بنیادی مسائل جڑے جب تک حل نہیں ہونے سارے ملکیں نہیں جڑی غلامی دی اس غلامی تو اسیں چھٹکارا نہیں لبنا. تو اس طرح نہ کوئی بھی مزید کوئی زلزلہ آیا اٹھی تو پھر بھی ساری یہ جی تباہی دی اس تو میں نے سمجھنا کہ اسیں کوئی بہتری نہیں کوئی گنجائش تھی اسیں چاہے کوئی مزید بہتر اسیں کی کوئی سپورٹ لبھی سکنے. تو اس کلا اسیں اس واسطے اسیں پبلک دیکھا نا پبلک کچھ نہیں کر سکنی تنا ایک ادارے ہونے انسٹیٹیوٹس ہونے گورنمنٹ کو ایک طاقت ہونی
اس طرفا سے کو بالکل کوئی میں نہیں لگنا کہ سے مزید کو کوتا ہے کوئی اس طرح ڈیزاسٹر ہے اچھا کوئی طوفان اچھا اٹھی تھے انہوں نے ویسا نہیں گل نہیں کہ اس کی سنبھالیں اس کی کنٹرول کریں یا اس پر یہی دیکھا نا پاکستان اندر میں دیکھنا سے ایک دن وہ بچی اس کی ڈیتھ ہوئی نہیں وہ 3 دن تو وہ کہہ رہی سی تو اس نے ان کی جگہ نہ سی اتنا پانی سیلاب طوفان انہیں کر رکھی نہیں رہے 3 دن اور بے شمار اس طرح نے اسے کیس دیکھے اور جنہیں بڑی تکلیف ہوئی بڑا ایک دکھ ہویا کہ اس طرح نے لوگ کتنے تباہ و برباد ہوئے نے اور انہوں نے کوئی پرسان حال نہیں انہوں کی کوئی دیکھ بھال کیتے والا نہیں تو یہ بیسکلی اس جڑا سسٹم دا اس سسٹم اندر رہی تو اس طرح نے کوئی بھی چیز ہوسی تو اس کو لاسے کوئی توقع نہیں تو اسیں یہ جڑا زلزلہ دا یہ اسیں کی اس واسطے اس اوپر اسیں بلکہ غور و فکر اسیں لازمی کرنا چاہیے تسیں بڑی مہربانی تسیں نہیں کہ تسیں اتنا زبردست ایک دن انتخاب کیتا کہ اسیں ایک انہیں لوگوں کی یاد کرنے انہیں کی خراج تحسینی پیش کرنے اور وہ دیکھنے بھی دیں کہ آج تک اسیں نے لوگ اس سے قسم پرسی نے حالت ہی دے اس سے تباہی نہیں حالت ہی دے اس نے کوئی بہتری نہیں گنجائش نہیں اسے لوگ باہر جڑے فارن کنٹریز ہی تھے یہ تھوڑی بہت محنت مزدوری کری تو اپنی فیملیز اتنے پالے پے نے لوگ تھوڑا بہت کرنا اگر ایک نہ ہوا ادھر نہیں سپورٹ نہ ہوا تو سارے لوگ نا سروائیول تھے بہت مشکل ہے اس مہنگائی نہ طوفان آئے نا تو اس واسطے اسیں اپنے میں سمجھنا اس کے باقی چیزیں بھی دیکھی تھے آپ نے جڑا قومی ایشو تھا اس پر بھی اسیں لوگوں کی ایک شعور دینا چاہیے نا کہ جب تک ہم سے نا ملک آزاد نہیں ہونا تو مشکلات اسی طرح رہ لی اسیں کوئی بہتری نہیں گنجائش نہیں اس سسٹم اندر بہت بہت شکریہ جناب شبیر صاحب بہت بہت شکریہ اور اسے کنے کافی دیر تو اسے کی جوائن کیتا نا جناب دے سردار ندیم خان صاحب اور میں اتنے اپنے دیکھے والے کیا دسوں کہ سردار ندیم خان ایک سوشل ایکٹیوسٹ متحرک قسم نے یعنی ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی دے اور خاص طور پر چونکہ آسے نے ریاست جموں کشمیر نو خاص کری اے جڑا علاقہ دا جا پاکستان زیر کنٹرول دا اسی زیادہ تر اگر کی لوگوں کی کوئی سہولت لب نہیں نہ کوئی تھوڑی بہت جڑی کی بھی کدا نہ کدا کی لب نہ دینی تو وہ شاید زیادہ تر آسے نے ایجے لوگ انہیں جڑے کہ سوشلی فلائی طور پر ایکٹیو کوئی بہت متحرک قسم نہ رول پلے کرنے انہیں اور انہیں نہیں وجہ تو بھی لابنا اور میں اتنے یقیناً میں ندیم صاحب نے حوالے کرنے گل ضرور آکساں کہ ماڑے شہر وچ اسنے شہر راولا کوٹ وچ گزشتہ کچھ عرصے دی یعنی اس سے جموں کشمیر ٹی وی اوپر اس نے ایک کمپین چلی سی ایک ڈائلسس سینٹر نہیں اور اس وقت تو اپنا کام شروع کری چکا نا اسی بہت اچھی قسم نہیں یعنی راولا کوٹ نہیں حد تک بہترین مشینری اس وقت پہنچی چکی نہیں اور اسی بھی ندیم خان صاحب نے اور بہت سارے احباب نا بیرون ملک تو ہے جسی میں ڈاکٹر محمد شمیم خان صاحب جڑے اس نے روح روحامی دے ڈاکٹر فرخندہ شمیم ہیں اور امریکہ تو بہت سارے لوگ انہیں لوگیں اور یہ لگنا نہ سا کہ اتنے جلدی بھی چاہیے سی لیکن یہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی گئے اور ان سارے بہت سارے لوگوں کی ڈائلسس واسطے پنڈی نہیں شاید گیا نہ پینا اتنا ارد گرد نے جڑے لوگ دے لیکن میں کرنے یہ گل بھی آکساں کہ اے صحتیاں سہولتاں تعلیم اور بنیادی جڑیاں روزگار اے دینا ریاست نہیں ذمہ داری انہیں نہ کہ عام شہریاں نہیں بلکہ شہریاں دا یہ حق ہونا اسے نے 4000 مربع میل نے جڑے 45 لاکھ لوگ دے جنہیں دا 20 لاکھ باہر بیٹھے نے 25-26 لاکھ اتھے دے انہیں کیا بھی سہولتاں مڑی انہیں نے پیرنی پرا جڑے باہر بیٹھے نے وہ 12 ہوئی تے دینے ایک پاس ہے ندیم خان صاحب اور انہیں نہیں پوری ٹیم جڑی دی انہیں کیا بھی خراج آج نے دن نے موقع پر بھی اور کرنے آئے کہ اے حکومت وقت ہے یا سابقہ ہے یا آنے والی ہے ارباب اختیار جتنے انہیں واسطے بہت بڑا شرمنا مقام بھی ہونا کہ وہ اپنی عیاشیاں بھی تے لگے نے لیکن لوگوں کی بنیادی سہولتوں دیتی پھر انہیں نے ہوئی ہے بے در بے غیر جڑے بیرون ملک اس ماجرے نہیں جی زندگی یعنی جڑی گزارنے اتنے ظاہر ہجرت کی نہیں وہی مڑی اپنے انہیں کیا بہتر سہولت دیتے نہیں کوششیں وچ ہمیشہ لگے نے رہنے اور اے یقیناً ایسے لوگ نہ صرف ندیم صاحب نے نہیں ایسے لوگ جتنے بھی تھے جڑے بھی کام کرنے ظاہر ہے کہ انہیں نہ ایک حوالے کرنے اگر دیکھا تو جڑا کام او کرنے ہیں تو اتنا نے ارباب اختیار بھی نہیں کری سکے نے ناکام دے اور وہی وجہ دی انہیں نے دلے نے اندر تڑپ دی کہ آسے نے لوگوں کی کوئی سہولت لب ہے اور یہ پہنچانے میں ندیم خان صاحب کی آج نے پروگرام میں خوش آمدید بھی آخنا ہے اور کنیا میں انہیں کی گل آخسا کہ انہیں نے نزدیک ایک سکول دا انہیں نے علاقے جتھے کہ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜੀ ਗਾਛਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਘੱਟ ਪਏ लेकिन एक स्कूल का इन्होंने इलाके जरा कि जलजले नहीं नजर होया सा इस वक्त उसने कितनी एक बड़ी इमारत गवर्नमेंट बनवाई चुकी नहीं कितने एक बड़े स्टैंडर्ड नहीं उसकी इमारत बनी चुकी नहीं यकीनन नदीम खान साहब को पूरी मालूमात उसी उसे बड़ी वैसी अरीज बिल्डिंग नहीं और वो भी ऐसे की दस ले कन्या मैं गल भी दसा कि मैं इससे कबल भी हर साल आज ने दिन ने प्रोग्रामों पर याद दिलाना है कि साढ़े सबका वजीर आजम और सबका सदर जनाब हाजी याकूब साहब ने कैरेकोला मुल्की कैरेकोला ज्यादा से ज्यादा 5 नहीं तो 7 किलोमीटर दूर एक बच्चियां स्कूल होना सा जड़ा कि जलजले विच गिरया सा और आज तक नहीं इतलात ने मुताबिक भी उसनी बिल्डिंग आज तक नहीं बनी नहीं और उस स्कूल ने बच्चियां आज उते तालीम हासिल तो जरूर करनी उस स्कूल पढ़ी नहीं बच्चियां आज मुख्तलिफ जगह बहुत अच्छी जगह पर दियां लेकिन उस स्कूल आज तक नहीं बनता ना लेकिन मैं नदीम खान साहब को ला उस स्कूल ने बारे जरूर पूछना चाहता जानने जड़ा कि बिल्कुल इन्होंने अपने इलाके विच दा ते कने में उन्हें की अज ने प्रोग्राम में खुश आमदीद भी आखना है और आज ने दिन ने हवाले करने वो क्या गल करने चाहने जनाब नदीम खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं कबीर साहब तुझने जेकेटीवी टीवी और आज ने दिल ने हवाले करने जेडे मुतासिन से साढ़े जलजाले विच उन्हें फैमिलियां की उन्हें सारे की उन्होंने बराबर उन्होंने दुखी बराबर ने शरीक थे चूंकि वक्त बड़ा कम होना इस ऊपर हमारे दूसरे जेडे दो साथी से उन्हें बड़ी तफसील करने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान ने जो सिस्टम था उसने ऊपर उन्हें बड़ी खुली गल की थी तो मैं चाहना कि मैं थोड़ा जा जेड़ा टाइम था मैं इसकी जेड़ा तुसें जिक्र किया स्कूल ने हवाले करना है मैं अपने जेडे सुनने वाले और जो देखने वाले प्रोग्राम की उन्हें तक पहुंचाने चाहना सी आवाज कि ये जो सिर्फ सारा स्कूल नहीं सारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ एक टोटल कोई 22 स्कूल से गवर्नमेंट ने जेडे जलजले बुरी तरह मुतासर हुए और उस तो बाद इन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक डिपार्टमेंट बनाया ईरा सीरा उसी जिन्हें क्या किया कि इन्हें जितने भी जर्नल से इन्हें सियासी रिश्वत के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कोई बलोचिस्तान ने लोके की दिते कोई पाकिस्तान ने लोके की दिते उन्हें जड़ा बड़ा उन्हें देखा जदों कश्मीर अच्छी काम शम किया तो जी उतने लोकल PWD सी उन्हें भी उन्हें को तावन नहीं किया उन्हें की रिश्वत मांगने उन्हें की तंग करने को ये करने वो भी मतलब है उन्हें देखा कि भाई इन्हें की कोई इंटरेस्ट नहीं थे अपने लोके करने अपने बच्चे करने अपनी फ्यूचर जनरेशन करने उन्हें भी उसका मौके को फायदा उठाया तो वो जी बिल्डिंग आदियां छोड़ी तो वो अब्दुल्ला इनको एक एक्स सैनिटर साहब बलोचिस्तान उसकी 8 साढ़े स्कूल से डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जिस साढ़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल डार गला जिसकी आखने अब पिछले अरसे काफी तुसे देखा उसी ऐसे मीडिया ऊपर सोशल मीडिया ऊपर इधर उधर ऐसे काफी कैंपेन शुरू की थी उसने बारे में तो उसने वो उन्हें उस अधूरा छोड़ी तो वो पैसे ही नहीं है PWD विच रिश्वत दे उन्हीं 80% 26% काम किया उस प्रोजेक्ट पर और 80% पैसे ही नहीं था जनाब नसी और पिछले 17 साल तो साढ़े बच्चे बाहर बैठे ने धुप्पा बदला विच और उनको उन्होंने सिरा ऊपर छत नहीं कोई थोड़े बजे कोई मंगी तंगी कोई टीचरें और पराठा पैसे आपने लाई दे थोड़ी जी चादर ऊपर दित्ती वो तुसे सोशल मीडिया पर तुसे देखा उसी स्कूल है ना हल्का पिछले ध्याड़े जी चादर उन्हें दित्ती वो हवा पई वो भी उड़ रही हैं तो वो बेचारे वो बच्चे आज तक उसे बचने और बड़ी देखो बड़ी इतनी क्योंकि आसे ने उसे कोई इन्वॉल्वमेंट थी आस इतना बरतानिया सुवी कनाडा सुवी अमेरिका साढ़े साथी जिस कुछ की भी मैं आखना आज तक साढ़े कश्मीर ने कोई साढ़े साथी ना नहीं की थी असें उसे अपने तौर ने अपने मदद अपने तौर पर असें 3 स्कूल प्राइमरी स्कूल ने बिल्डिंगां बनाया असें गवर्नमेंट ने हवाले कीतियां तो उस तो बाद काफी गवर्नमेंट ने हर डिपार्टमेंट विच असें जुली जुतियां पाड़ियां तो नहीं कोई असें नहीं गल बुझी तो उस तो बाद फिर असें ये कोशिश की थी मैं सरदार अफताब साहब कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन वाले थे उन्होंने कन्ने गल की थी कि यार कोई कोशिश करा था कि अस आपस में मिली जुली तो इसकी ने क्योंकि उस प्रोजेक्ट पर सारा स्कूल का जो सिर्फ सारा स्कूल उस पर 50% कम हुआ तो पिछले 17 साल सिर्फ छत चाइना प्लास्टर दरवाजे की चाइना उसकी तो
وہ جڑا نا اس نے خاطر پھر اسیں کوشش کی کہ اپنے طور پر اپنے ساتھیوں کنے اپنے جڑے کشمیر نے لوگ تھے انہیں کنے اس گل کراں تاکہ اس اپنی مدد آپ نے تحت اس انہیں کی چھت بائی دیاں یہ سارا چوتھا پروجیکٹ اسی ساڑے اس ایریے وچ میں اپنے ساتھیوں کنے اپنے کشمیر نے لوگوں کی میں دعوت دینا اس کے اچھے تھوڑے تھوڑے بھی 10-10 15-15 20 پاؤنڈ بھی اگر وہ ہیلپ کریں اسے نے ٹارگٹ تھا ٹوٹل 40,000 پاؤنڈ اس کی چھت بائی تھی اسکول ہے کی تو اس نے جڑا نا الحمدللہ اسے تقریباً 3-4,000 پاؤنڈ اتنے ماڑے گورے دوست تھے اتنے وردنگ وچ انہیں ماڑی سپورٹ کی تھی انہیں مطلب فنڈنگ کی تھی اسے 4,000 پاؤنڈ تک کیتا پلس اسے نے لوکل مسجد وچ بھی اسے کلیکشن رکھی نہیں 2 تاریخاں تو میں اپنے کشمیر نے سارے لوگوں کی آنا اس کی کہا آج سارے میری ایک پروجیکٹ بھی اپنے ہاتھ چ نہیں چھوڑا مہینے میں 10-10 15-15 20 پاؤنڈ بھی دیا بہت سارا کام کری سکتے ہیں یہ جڑے آج کل رونا پٹنا ساری رکھو سارے گورنمنٹ نہیں کرنی سارے اتنے افسر نہیں کرنے وہ انہیں جڑی منہ کرنے اڈی لگی نہیں نا وہ اس کی قدر چھوڑی نہیں سکنے تو انہیں نہ جڑا نا وہ تو سروائیے کبھی تس چین نہ کری سکنے چاہے تس کچھ بھی کرے نہ پاویں کوئی نیا کمبر بھی اچھا تھی نا وہ نیا چین انہیں تس کی کرا اس گلا وہ تسے بھی تس دیکھا کہ اسے نہیں بدقسمتی دی کہ کیوں 56 مسلمان کنٹری دے انہیں بھی کدا زلزلے نے کدا سیلاب نے کدا یہ مصیبتوں کیوں آسے اوپر ہی ہے نہیں آخر اس کی کیا وجہ دی مطلب اس کی کوئی وجہ ضرور تھی نا اور کیوں آس نے ویسٹرن کنٹری کو یا دوسری کنٹری کو آس پیچھے دیا اس گلا کہ آسے کو لیک آف ول دی ایک تو دوئی گلا سمجھوتا کرنے ہو جا ہمارا جاننے والا ہمارا رشتہ دار ہے کمیشنر سارا جاننے والا اس نے بارے جنہوں کی بایا آئیاں نہ کریا اب یہ بولا انہیں نے خلاف آواز تو انہیں کی چکی دا باہر نچا اور میں جنہوں گیس ہوتے سارے ڈار بزارہ بھی چیتے ہوتے گند لوگ نے سارے نالے بھی سٹنے وہ نالے بھی چاہتا جو 12 کنٹریاں انہیں ایسے دریائے جیلم اوپر ایسے ڈیم بنائی دیتا وہ سارا گند اتھے کہنا کوئی کشمیر نہ لیڈر اس اوپر اٹھی بولنا کہہ رہا جو کہ ایسے نہیں کرنا چاہنا گند انہیں نالے بھی نہیں سٹنا چاہنا وہ ساڑا ایس سٹتا اتنا کتنی ساڑی بجلی پیدا ہونی پورے ساڑے پاکستان نے خلاف نہیں ہو اسی پاکستان اور آزاد کشمیر نے نظام نے خلاف دیا کہ خدا نے بندے تھوڑے عقل ناخنی نہ اور کنٹریاں اسی کولا بنگلہ دیش اگیا بڑی یاد دنیا تیوں دیکھا کہ ویتنام ینگ زدہ ایریا سا اتھے مطلب ویلیو ایڈڈ آئٹمز بنائے ہیلی کاپٹر بنائے پوری دنیا میں بیچنے اب آزاد کشمیری کیوں نہیں آسے جے چھوٹے چھوٹے پلانٹ لائی سکتے ہیں میں جنہ بھی وزیر اعظم صاحب دے انہیں کرنا جڑے انہیں معاملین دے یا سیکورٹی انچارج دے میں انہیں کی پوری لسٹ ایک بنائی کہ تس 10 کام کری چھوڑا اس خود کفیل ہوئی سکتے ہیں اسے پاکستان کو پیسے بھی نہیں چاہیے لیکن مجال ہے کہ وہ کدے انہیں کم بجائے اس نے بس روز کھلنے جی کدے آج جی عدم اعتماد آئی دے کل اعتماد ہی نہیں دے کدے ہے کرنا دا فلان ہوا کہ یہ انیاں وہ پاگیاں ایک دوے کو نے شکوے کرنی ہیں وہ انہیں کیا لگا پاکستان نے آزاد کشمیر نے لوگوں نے حالات بہتر ہوئے یا کی ہوئے مطلب ہے اس دائرے وچ سے نکلنا چاہنا پر خیر میں مڑی جلا اس سکولہ نے حوالے کرنا ہے تو اس بڑی خوش تسے سارے کی جو بڑی خوشی بھی ہو سی کہ ان ساری گلیں نے باوجود سارے اتنے جڑے ٹیچر سے یا سے اتنے جڑی کوئی مداخلت سی یا سے جڑی اس اوپر جڑا فنڈ کیتا سے اتنے سکول پرائیویٹ ٹیچراں سے اپنی رکھیاں اور مزے نہیں گل جنہ جڑا میٹرک نا امتحان ہویا تو 100% رزلٹ آیا 67 ہائی سکول جڑے سے سارے ڈسٹرکٹ اس وہ سارا سکول ٹاپ آیا تو ہماری تھوڑی جی کوشش کی وجہ سے اسے اتنا بڑا کدے اچیو کری سکتے ہو تو کدے سارے لوگ ملی تو اپنے اپنے سکولیں ایک دو گورنر بنی اچھا انہیں نے چھوٹی چھوٹی کچھ سکول ٹی وی لائی دے چھڑیا کچھ کمپیوٹر لائی دے چھڑیا کچھ پانی لائی دے چھڑیا کچھ کی کری چھڑیا بجائے نے گورنمنٹ نے لوگ محکمے دیکھے بجی دیکھنے روز نے بڑی بڑی گڈیوں پر کل بھی ایسے اس سکولہ وچ ایک پروگرام رکھا اس نے حوالے کرنے سارے منسٹر محمد حسین صاحب اور دوسرے سارے دیگر ساتھی سردار عرفان صدیق صاحب اور جو سردار امتیاز صاحب آسے وہ بلائے انہیں کی آخیا کیا ساری بلڈنگ دی تو وہ بس بعد ایک کرنے پچھلے 17 سال سے بچے ساڑے جڑا نا باہر بجی پڑھنے تو میں کسی نے اس ٹی وی نے حوالے کرنا ہے اپنے سارے جڑے بجنے والے سننے والے لوگ تھے انہیں کہ میں ریکویسٹ کرنا ہے کہ جنہ تو ساڑی مدد کرا
अस उस स्कूला की बनाने कश्मीर कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन ने प्लेटफॉर्म पर तुस गच्छा तुसने की दस लिया भी कि उसे तुस पेमेंट करा कार्ड कने £5 £10 £20 करा इंशाल्लाह अस तुसे की जिया असे डायलिसिस सेंटर बनाया जिया असे होर छोटे मोटे काम किते आजाद कश्मीरी असे प्राइमरी स्कूल ने बिल्डिंग बनाइया अस ए भी तुसे की बनाई दसने और गवर्नमेंट की भी दसने क्या तुसे तो अलावा भी असे ने लोग दिल नदीम भाई एक चीज मारे जहन च आई नहीं और मैं जरूर पूछसा ये था कि जदू ये काम सारे तुस अपनी मजदूरियां 12 घंटे इथे करी तरीकी अपने आप की अपने बच्चे ने अपने फैमिली ने पेट कट्टी ते तुस उथे कोशिश करने आ कि कुछ ना कुछ वे वो जेड़े 50 to 55 तुसे मुजफ्फराबाद बैठाए ने उन्हें नहीं हुन कप लिया वो किस लोड़ने वो क्या करने उन्हें नहीं क्या जिम्मेदारी बननी तुसे सब चीजों लोके की है क्यों ना हमने कि अपने हुकूक वास्ते तुस उठो भाई उठने वाले ना है कि तुसे इंतजार करा के 12 बैठे ने वो या भेज ले करना चाहिए ना इसी कोई होगी नहीं साढ़े पैर नहीं परा दे असने बच्चे दे लेकिन जेड़े वो 55 या 50 तुसे उथे बैठाए ने और करोड़ों रुपए नहीं हो यशी ऊपर लगना उन्हें कोला कौन पुछसी फिर तुस जदों सारियां सहूलतां आप ही देनियां शुरू करी छुड़िया फिर उन्हें उथे बैठाए ना क्या फायदा था कभी सर मैं दूसरे कहने बाखुदा में पिछले 17 साल सु अस न सिर्फ उस स्कूल ने हवाले करने सारे बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल दे जेडे सब करप्शन ने नजर हुई ने अस गच्छी अस कमिश्नर की मिलने लोकल जेडे सारे MLA या कोई दूसरे सगीर साहब अल्लाह ताला उन्हें जनसीब करा बड़े अच्छे इंसान से सारा उन्हें करने राबता रहा सारा कुछ हर जगह आवाज उठाने लेकिन ये ऐसे बेहिस कौम हो गई है कि ना इन्हें जलजले को डरने ना ये सलाबा को डरने ना की और इतने बड़े बड़े इन्हें पे तो ये कि तुम सोच ही ना सकते कि साड़ी जड़ी ना जड़ी उठना नहीं एलीट क्लास थी वो उनने की कोई फिक्र नहीं हो आप यकीन करें कि किसी सियासतदान से तुस आजाद कश्मीर सियासत कौन गल करा किसी मुसीबत वो सीरियस ही नहीं होना बस उसने उन्होंने बस ये गल होनी जी असे कोल फंड्स नहीं असे कोल अब तुसे कोल गड्डियां जो फंड्स थे तुस जेड़ा ना 2.5-3 करोड़ नी गड्डियां तुसे रखी ने उन्होंने पेट्रोल तुस लाने तुस गच्ची बस जल से अटेंड करने सारा की करने तुसे ने बच्चे भरोने ममालिक पढ़ने उन्हें सारी गल्लें तुसी फंड जेड़ा सारे गरीब लोग उच्च उन्हें की यो सारे स्कूला ना प्रोग्राम दा जो इंडिया भी ब्रॉडकास्ट कीता और शर्मिंदगी नहीं गल देखा इन्हें की उस तो भी इन्हें सबक नहीं उठाया कि यार इंडिया जरा इस मसले की प्रोजेक्ट करना कि आजाद कश्मीर स्कूल ने हालत जलजले तो बाद और इन्हें वो पैसा जरा सा वो जरा अब्दुल्ला इनको कंपनी सी वो सेंटर ही नहीं गया कि सारा आजाद कश्मीर में जो एक मामूल बनता ना कि कल कुछ करप्शन करनी वाले तो केस ही नहीं गया चाची कोटा और सिंध हाई कोर्ट ही गए मुड़ी पता नहीं 15 लाख रुपया के 20 लाख रुपया गवर्नमेंट आजाद कश्मीर उसने केसा ऊपर उते लाया सिर्फ इस गल्ला कि साडा एक्सीडेंट सर आवलो कोटा ना वो उते मतलब भी वाइस केसा ऊपर बाद ओ उस बंदे को पैसे मंगना सा कि तू असी की पैसे दा माड़ी अब्दुल्ला इनको मालिक ने आप ही गल हुई उन्हें अजी कि इन्होंने इतने बड़े बड़े मतलब इन्होंने मुंह इतने खुले ने बड़े कि उन्हें की फील की थी मैं कदा अमेरिका ना कदा बजट ना छोड़ दे इन्हें की मैं रज जा नहीं सकना है इस हालत तक इखलाकी तौर पर गिरिया और इतने पस्त हुई कि खुदा की कसम उठाते कि कोई टेस्ट तो मैस इन लोगों की नहीं होनी पाकिस्तान ने जल्दी सलाब ने हवाले को ऐसी इतने बड़ी कलेक्शन करी थी और परे करीब भेजे पैसे लेकिन उन्होंने नहीं वो देखा जी वो जी साढ़े हुक्मरान तबका दा वो बाहर इलाज किते थे जुल्ला तुस उत्थे पाकिस्तान तुसने इलाज करवा सकने और मतलब ये मैं किसी एक पार्टी के हवाले से मैं बात न करना मैं कुछ उसने गला मैं उसे सारे ना जेडे साढ़े उते देखा आर्मी ने साड़ी आर्मी ने तुस देखा कि साढ़े पूरे पाकिस्तानी 12% जमीन इन्हें आर्मी वाले कैप्चर की नहीं और वो दुनिया में कई शहरों में जी कैंटोनमेंट है जेडे बेहतरीन जेडे सारे सिटी दे उन्हें बिचकार वो बैठे ने जिहदा मतलब है उन्हें बेगमात और उन्हें औलादा और उन्हें जेडे ब्यूरोक्रेट्स थे या जेडे सियासतदान दे वो अय्याशी करने सारे लोग बेचारे एक आजकल का इतना भी मसला हो कि सारी स्टंटेड ग्रोथ इतनी है कि सारे पूरे उस ग्रां में वो दूध नहीं लभना उसे बच्चों की पीवा आस खुद कफीर से कश्मीरी 1960 तक 1980 तक असने मावरी भैना बच्चे सारे घर सब कुछ करा जब पैदा होना सा
اور آج کل انہیں لت لگی ہے جی کہ سبزی بھی جڑی ہونی وہ نالے لئی نے گندا کنے وہ نالے سبزیاں بنائی دا ہونی راولا کوٹ بیچن آسو دودھ بھی راولا کوٹا گندا دودھ ہونی دا اتر راولا کوٹ بیچن ساڑھے ارباب اختیار جڑے دے انہیں اتنی یوکی نہیں کہ میں ٹیسٹ تک کروں کہ انہیں وچ کیا بیماری ہیں کیا دا مطلب ہے. اور جڑا ساڑھے راولو کوٹا نا جڑا نا 92% پانی جڑا دا واٹر پانی جڑا دا وہ جڑا نا گندے پانیاں کنے ملنا اور اسی چو کیونکہ ایتھے بن اوپر بورنگ کیتی نہیں اس کنے اوپر ٹوائلٹ نے ٹینک بنائے نہیں ایتھے تس انگلینڈ وچ تس کچی کسا زمیناں وچ کری دیکھا ماں اور باقاعدہ تسے اتھے ٹریٹمنٹ پلانٹ لانے پینا وہ پانی صاف ہوئی دے زمیناں وچ گہنا چاہینا اور اس 92 بلکہ 93% ساڑا پانی جڑا نا وہ گندا پانی آس پینے اس کنے ہیپیٹائٹس بی ہیپیٹائٹس سی اور کوئی ساڑا حکمران اس بارے وچ گل کیتے والا تھیا یعنی کوئی جو مسئلہ بھی اٹھائے اتھے مطلب ہے یہ صرف ساڑا ایک گل ایریا نہیں ساڑے پورے آزاد کشمیر میں آج کل ہر چیز انٹرنیٹ تو پڑھ دی اس بیجی تو تھوڑے جی ریسرچ کرا اس اپنے لوگ کی کوئیاں مستفید کری سکتے ہیں کیا بہتر طریقہ آنی سکتے ہیں اور میں گچی درخواست دیتی کمشنر صاحب کی کہ یار سر جی تو صرف اتنا حکم کری لکھی دے چھڑا کہ با حکم کمشنر راولا کوٹ میں حکم دینا ہے کہ اتنے گن جڑا ضرب زارے نے لوگ تے اتنے نالے وچ نہ سکتے ہیں اور یقین کرا میں کی آنا میں لا دیکھ سو میں کروں آج تک اس بندے نے ہمارا وہ لیٹر اپروو نہیں کیا اور وہ سارا گند اتنے پانی نہیں سکنے وہ پانی جو ہے نا اس کا نے کہا ہونا کہ جو چرند پرند جڑا ایکو سسٹم سارا وہ مرنے جلنے وہ یا وہ مائگریٹ ہونے جلنے کیونکہ اتنے فوڈ یا نہیں تو اتنے پھر قدرتی آفات ایلین نا جی ایلین مطلب ہے اس کا لگے کوئی بلا شبہ بہرحال اسی پھر بھی یہ دا کہ گو کے اپنے لوگوں نے مدد کرنا ہر اسے سارے نہ فرض بننا لیکن دعا پس ہے انہیں لوگوں نے ذمہ داری بننی جڑے گراؤنڈ اوپر دے کے جنہیں کی بھیجنے انہیں کی رستے ہی چکن کڈیں اور سری لنکا والے نا دیکھیں رپورٹوں اور اس طرح نا اتھے جڑا تھا وہ اپنے ارباب اختیار کو اپنے رائٹس انہیں کوشش کریں. ندیم صاحب تو سنو بھی بہت بہت شکریہ اسنا ٹائم ہی تقریباً اینڈ پر لانا اور میں کہنے اسنے میں کہنے کو ہوسٹ بھی اسنے دے اینکر پرسن جناب سردار ساجد نواز خان صاحب میں 3-4 منٹ آخری انہیں کی دینے چاہنا ہے. ندیم صاحب تو سنا بہت بہت شکریہ کہ آج نے اس خاص پروگرام بھی تسیں اپنا نقطہ نظر رکھا بہت بہت شکریہ. شکریہ جی شکریہ. سردار ساجد نواز خان صاحب اسے کہنے دے اور میں انہیں کو پوچھنے چاہنا ہے کہ آج نے اسنے میں چکے واپس آئے نے آج پہلا پروگرام دا 4 مہینے تو بعد اور اس سے دن نے موقع پر ظاہر ہے کہ شیڈیول نے مطابق بھی پروگرام مڑائے آج نہ دن نہ ہونا اور آج نہ دن بھی ایسا آیا کہ اس پر میں کی ایسے مہمان یا بلانے سے ظاہر ہے اور اس تو عام کوئی چیز نہ سی کہ جس پر آج اس گل کر رہا ہوں چونکہ آج نہ دن اسنی تاریخ بھی چیکیں اس کی انتہائی بہت سارے نا دیتے جائے سکنے لیکن مڑے نزدیک انتہائی کرب انگیز دن دا کہ اس دن نہ جڑا کرب دا وہ شاید آنے والی نسلیں بھی نہیں بھولی سکنے لگی ہوں. بہرحال میں سردار ساجد نواز خان صاحب کو پوچھتا ہوں کہ آج نے مہمانے کی بجھی تے او کس کنکلوژن پر پہنچنے آج نہیں ڈسکشن تو بعد آج نہیں گل بات تو بعد. جناب سردار ساجد نواز خان صاحب السلام علیکم خوش آمدید. وعلیکم السلام خالد صاحب امید ہے تس خرید کرنے والے آپ سوری اپنا شبیر صاحب کی سنیا انور صاحب کی سنیا ندیم صاحب کی سنیا ایک ایسے سارے لوگوں نے یہ ادب تھا بسن ندیم صاحب گل کی تھی کہ پننے نے سکولہ کو نے بسن تو سارے انہیں کی جانے آپ انشاءاللہ چلو بتا آگے ندیم صاحب کو نے ملاقات بھی کر رہے تھے برطانیوں وچ. میں تسے کہ اپنے ایک سکول نے واقعہ سننا جڑا بوسا گلا تھا ظاہر ہے اس سکولہ وچ اس ریاست نے سابق سپیکر جڑے آج کل پی ٹی آئی وچ تھے اس کے بعد سابق جنرل سابق صدر وہ اسے سکولہ پڑھے نے اور مڑے تایا مرحوم نے وہ شاگرد بھی سے. وہ سکول 8 اکتوبر 2005 نے زلزلے وچ جڑا صبح 8:52 پر آیا سا اس پر میں چلو تسے کہ تھوڑا جا گل بھی سنا کہ ایک آرمی جنرل سا اس کو انہیں پوچھا میں انہیں سارے پر بل کریے روشنی بس ہوئی انہیں کلاس بھی انسان انہیں کیتا نہ کہا تھوڑا جا میں کو نے کھلے آنا اے یاد رکھا کہ اسے نہ جا ٹائم دیا نہ وہ اسے کو 6 منٹ ٹوٹل مکہ ہی چھوڑ سو خواہ صاحب کیوں پریشانی کر رہے ہیں تو سے میں صحیح دے سے برحال کیونکہ میں ٹائم نہیں پا رمضان سا پہلی چیز ہونی ہے جی رمضان نہ سا کو چوتھا یا 5واں روزہ سا میں ظاہر ساری گلاں نہ یاد آ تو بہرحال وہ انہیں جنرل صاحب کو انہیں پوچھا کہ جی جب زلزلہ آیا تو تس کیا کر رہے تھے انہیں میں صبح ناشتہ کروں سے بہرحال یہ ساری سڑی جڑی قوم دی ناشتے لگی نہیں
وہ جڑا بوسک والے سکول دا سر تقریباً 17 سال ہوئی ہے آلموسٹ، اس کی دیواروں آج تک ٹھائی نہیں ہو. اس سکول اندر سابق صدر بھی رہے، اسپیکر بھی رہے، اور بڑی بڑی شخصیات رہی ہیں، حکومتیں نے مشیر بھی رہے، لیکن کنی اس سکولوں پر مڑی قوم نہیں کیتا. بچے اس طریقہ سردیاں وچ پڑھنے، بارشاں لینیاں، بری حالت. اے اس قوم نہیں مجموعی جڑی تو آئی سکنے کہ ایک سکول اتھارٹی. پھر اس کے بعد اگین 8 اکتوبر 2005 نو زلزلہ، اللہ نے ذات غریق رحمت کرے سارے جڑے لوگ شہید ہوئے. میں گلنواز بٹ کی ضرور یاد کرسا، انہوں نے زندگی کی خراج عقیدت پیش کرسا. ریاست جموں و کشمیر نی تحریک نو آزادی نو خوبصورت چہرہ، اور ظاہر ہے بڑا نقصان اس تحریک آزادی کشمیر کے. اور باقی دیگر جڑی تقریباً 80,000 تو زیادہ اموات ہوئی ہیں، انہیں ساتھ ایسے ریاست واسطہ ایک قابل تلافی نقصان سا. اس تو بعد کا آیا اس سے درمیان کا ہونا سا. میں پھر ہی اگین جڑی پاکستانی قوم، انٹرنیشنل کمیونٹی سارے نے شکریہ بھی ادا کرسوں کہ انہیں بہت بڑھ چڑھ کے سڑی مدد کی تھی. اور اس سے مڑی ریگارڈ وچ ان پاکستانی سیلاب دا میں اپنی کشمیری قوم کی بحیثیت ایک انسان دوست پالیسیوں پر یقین رکھے والے اگین سارے لوگوں کو لا کہ تس بھلے کسا ایک چھوٹی فیملی نہیں بھی تھوڑی بہت اگر کدا کسا نہیں ہیلپ کری سکنے. آج جڑے لوگ مشکل بھی تھے انہیں کی مدد کرا. اٹس ناٹ اباؤٹ پولیٹیکل پارٹیز، یہ انسانی بنیادیں پر اس کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں انسانی بنیادیں پر سڑی مدد کی تھی. سڑی جڑی ایک تحریکی نظریاتی جنگ دی وہ پاکستان نے حکمران طبقے کرنے دی، ہندوستان نے حکمران طبقے کرنے دی، وہ کسا قوم کرنے کسا مذہب کرنے لوگ کرنے نہیں ہے. دعا اس پس ہے میں ایک انٹرویو کی داسا سردار عتیق احمد خان صاحب کرنے، اس کی آج میں گل اس کلا کر رہا ہے کہ 8 اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا تو مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ سی، سردار سکندر ریاض صاحب وزیر اعظم سے، اور اس کے بعد بھی 2009 تک یہ مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ رہے. فری حاجی یعقوب صاحب آیا سے ٹھیک بات میں اعتماد ہوئی سی. 2006 الیکشن ہوئے سے دوبارہ. اس پورے عرصے بھی مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ رہی ساری. اور جڑی ایک روف کلاسانی رپورٹ تھی، ایک کوشچن میں پوچھا سا انہیں کو کہ $5 ارب یہ شبیر صاحب 300 ملین نے گل کی تھی، یہ بھی کوئی رپورٹ ہو سکنی. بہرحال آئی ایم ناٹ دیئر ٹو لائک کنفرنٹ ٹیم، لیکن جڑی روف کلاس ہے پاکستان ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے. $5 بلین نہ جڑا پورا اس بالا کوٹ، مظفر آباد، اس کے بعد گڑی دوپٹہ، یہ سارے علاقوں واسطے جڑے پیسے آئے $5 بلین نہ غبن کی تھا. پاکستانی جنرل نہیں حکومت سی، انہیں جنرلے پیسے کھا دے. جڑا پرانا انہیں کول ٹاٹا سے ٹینٹا سے سامان صاحب فوجیوں کول انہیں کڈی متاسین کی دیتے. جڑا دنیا تو بہترین ٹینٹ تھرمل قسم نے جڑیاں لائف سیونگ تو سائی سکنے کہ اکوپمنٹس ہونے وہ سارے جڑے نے فوجیاں آپ ہٹ بھائی. یہ بھی تاریخ تھی چلو کو نہیں بونا میرا باسن ہو، یہ اتنے بڑے چور دے ایسے پر بھیجے نے. آخر نا مطلب ہے یہ ماسرو ماڑی گل بجیا یہ پاکستانی فوج نے کردار سا جڑی اس ریاست اندر سا. 80,000 جڑے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، شہادتوں ہوئی ہیں، انہیں لوگوں کی مڑی دفن کرنا، کفن دفن کا نظام یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ سا. اور بڑی آ سکنے کہ لوگوں بہت جدوجہد کی تھی اس پر. میں تُسے کہ چلو اس کو ایک اور گل جوڑنا کہ کیوبن ڈاکٹرز آئے، پوری دنیا نے لوگ آئے. کیوبا ایک ملک سا انہیں اسکالرشپس نے بھی اعلان کیا سارے اسٹوڈنٹس واسطے. تقریباً کو 10,000 اسکالرشپس ایسی کہ جڑے سارے اسٹوڈنٹس کی میڈیکل اور ڈفرینٹ آئی سکنا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اندر انہیں کی لبے نہ وہ بھی جڑیاں سیاں وہ ساری انہیں آپس ہی بنیاں سارے لوگوں کی اسکالرشپس یا انہیں کی تعلیمی جڑا معاملہ صاحب انہوں نہیں ہو سکیا. یہ بھی بڑی شرمناک گل دی اور اس حکمران طبقے کی شرم آنی چاہیے. میں تو ایک اور دسنا سے ایک چیز جوڑی کہ یہ جڑا اج ندیم صاحب گل کی تھی کہ سلاب صاحب باقی یہ لوگ جڑا رولنگ ایلیٹ تھی، پولیٹیکل ایلیٹ تھی، اس پر پیسے کھائے پہ ہی نہیں اور اس طرح جدوں کوئی چیز آنی تو 12 پیسے آنے اور یہ لوگ اپنی جیواں گرم کر رہے ہیں. سر میں اسے دسنا کہ 92 آزاد کشمیر اندر اور اس پورے علاقے ایک بہت بڑا سیلاب آیا سا. اس سیلاب کو ایک گراؤنڈ بنتا سا مظفر آباد لوور پلیٹ نہ علاقہ دا جڑا وادی نیلم کرنے دا شیل پیٹرول پمپ نہیں اس نے پیریفریز بنی ہیں. اس اندر آج بھی اس ٹائم پی ٹی آئی نہیں گورنمنٹ نے ایک سٹنگ منسٹر جڑے دے اس زمین پر انہیں قبضہ کیتا نا. عدالت اندر کیس موجود ہے، سٹے وانا اتنے اپنی کو پراپرٹی بنا رہے ہیں. ان کو 30-32 کنال ہوئے زمین دی. میں اس پر ڈاکومنٹس کٹھے کرا پہنا میں اس پر پروگرام کر سا. میں اس پروگرام میں جس گل کی شامل کیوں کیتا 92 سیلاب تو بعد وہ جگہ تھوڑی جی کریٹ ہوئی ہے، جگہ بنتی اور یہ جڑے پی ٹی آئی نے اس ٹائم سٹنگ منسٹر دے ان نے اس جگہ پر قبضہ کرا پے نے. اور میرے کو ویڈیو ایویڈنس موجود ہے کہ اس گراؤنڈ اندر کیونکہ ظاہر ریاست نہیں ملکی سی وہ کسا عام شخص نہیں تھا آسی نہ سی اسا نہیں حق سمی باڑی تو نہ سی وہ
تے اتھے جڑے 8 اکتوبر 2005 نے شہدا سے انہوں قبروں دیاں اتھے، اور یہ اتنے بے بس اتنے بے غیرت قسم نے حکمران دے، آئی ایم سوری ٹو سے دس بٹ دے آر، اے اس قبرستانے کی بھی ختم کری تے اس اوپر وہ اپنی بلڈنگوں تے پراپرٹیاں بنایا پے نے. اے اس ٹائم پی ٹی آئی نے سٹنگ منسٹر دا، میں آنے والے دنوں وچ پروفس کرنے میں ہماری ٹیم اس پہ انویسٹیگیشن کرا پی نہیں، اور میں اگین جڑے لوگ ایسے کہ دیکھا پے نے میں سپر آکساں کہ رہا اتنی تسے شرم نہیں آنی کہ قبرستان دا ریاست نہ اتنے شہدا دے، اور او شہدا دے کہ جن کو نے اتنا المناک سانحہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے قبریں کی مسمار کری تو اوپر اپنی پراپرٹیاں دا ہوٹل دا پلازے بنایا پے نے، اے حکمران طبقے نہیں ہوکی دی. پھر اگین جدوں بھی کوئی زلزلہ نہ کوئی اس طرح کی قدرتی آفت نہیں تو جڑے حکومت ہونی اس کو آزاد کشمیری کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو میکینزم تے تھیا نہیں، یا وہ فوجیوں کو پیسے کھاوانے ویسے ہی کھا لینے بہت شوقین دے فوجی تسے پتا جنرل جڑے دے، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ انتظامیہ جڑی دی اس اگے چیزاں دینے کے چلو تس ری ہیپ نے تے ریسکیو نے سارے آپریشنز کرا. سر گل دس دی کہ یہ وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ دی کہ جڑی تسے نے لوگوں نے پٹواریاں نے کیس تحصیلدارے نے کیس تسے لوگوں کی ویسے بھی انصاف نہیں دیا پے نے بڑی ان لوگوں کو جدو سارے اختیارات آنے پیسے آنے اور آنے ایک والے ہونے دن بھی سائی صاحب پروگرام کرنے ہیں انشاءاللہ، چونکہ میں بھی 4 مہینے لائی تا آیا نا اس تے بہت کی دا سے جو گا تسے 4 مہینے راولا کوٹ لائے ہیں نا تو تسے گلا بہت کے سیکھنا پیسی لوگ 4 مہینے کتا ہو 4 گئے برحال مہینے میں راولے کوٹے ون رہی لائنر تو میں ون چکے لائنر میں کنکلوڈ کر رہا ہاں جا کنکلوڈ کر رہا چونکہ ایسے کو ٹائم ختم ہوئی گیا. میں ٹائم بڑی ٹائم ہے نظر دی سر ڈونٹ وری سر. آخر نا مطلب ہے کہ یہ جی ڈسٹرکٹ انتظامیہ دی سارے معاملات اس کو لڑنے اتھارٹی اس کو لڑنی ایگزیکیوشن نہیں پلاننگ نہیں اور اس کے بعد انہیں ساری چیزیں کی کنڈکٹ کیتے نہیں یا کمنٹس کیتے نہیں، یہ سارے پیسے اوہ لوگ کھانے. اگین اگر کہتا ہے کوئی خدا نخواستہ زلزلہ ہوا ہے کوئی طوفانی بارش ہوا ہے کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے یا سیز فائر لائن اوپر گولہ باری ہونی لوگ متاثر ہونے، کیا ریاست کو انہوں ڈیٹا موجود تھا؟ کیا ریاست کو کوئی ایجا ادارہ موجود تھا کہ جڑی قدرتی آفت ہے آئدر اٹ از آئی سکنے کو آرٹیفیشل کلائمیٹی ہے یا نیچرل کلائمیٹی ہے اس پر لوگوں کی زندگیاں بچائیں جائیں اور انہیں کی ریسکیو اور ریلیف دیا جائے. آج تک کوئی ادارہ نہیں بنتا نا. ایسے کیا سیکھا کہ دارا یہ دارا کا گاؤں ہے اس میں 2 کمرے ہیں یہ اس کا گھر ہے، وہ دارا 40 سالیں پہلے بھی دارا سا تھا آئی بھی دارا ہے تھا وہ کدا سدھریا نہیں. لہذا ریاست نے ادارے کی فارمولیشن کرا اور اداریوں کی تس یہ چیزاں کرا کہ لوگوں کے انصاف بھی دیں اور اس کے بعد ان چیزیں لک آفٹر بھی کریں اور کچھ ہے مشکل صورتحال وچ وہ لوگوں کی ریسکیو ریلیف آپریشن بھی دیں. ریاست کو کوئی ایجا ادارہ موجود نہیں ہے. بہرحال افسوسناک گل دی. اور میں ونس اگین شہدائے کشمیر جڑے دے یہ زلزلے نے انہیں جڑی سی بہتر درجات کی دعا کرساں اور ہدایت کی دعا بھی کرساں جڑے لوگ زندہ بچی ہے اس زلزلے تو بعد. سارے واسطے شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. سارے دیکھے والے کی 2-3 منٹ اس نے اوپر ہوئی. میں خاص چیز چونکہ میں کیا ہونی ہے پیغام ایک لبا دعوت لبی اس نے حوالے کرنے گل کرساں کہ یہ تو اج نا پروگرام جڑا دا وہ یقیناً 8 اکتوبر 2005 نے اس قیامت کے زلزلے وچ اپنی جانا گوانے والی یاد وچ دا اور انہیں نے نا کیتا ہے پروگرام آج نا کرنے ہمیں برطانیہ وچ یعنی بلیتا وچ رہے والے جڑے بھی اتھے کشمیری رہنے اور خاص کری جڑے سیاسی ایکٹیوسٹ دے سیاسی سرگرم کارکنان دے مختلف پارٹیاں نے انہیں واسطے ایک اطلاع دی میں تک ان پیغام پہنچا اور ماڑا پروفیشنل یہ ذمہ داری بننی کہ جب میں کیمرے نے سامنے دستا اگر ایسا کوئی پیغام پہنچنا تو تسی تک ضرور پہنچا. وہ ہے کہ برطانیہ وچ قائم جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی جس نے مرکزی صدر ریاست جموں کشمیر نے اندر سردار لیاقت حیات خان دے انہیں نا برطانیہ چیپٹر نا کنونشن جس کی انہیں فہیم اکرم شہید کنونشن نا دیتا نا وہ کل برطانیہ وچ انہیں تھے اور برطانیہ نے شہر ناٹنگھم وچ کل 3 بجے انہیں نا کنونشن دا انہیں طرفہ انہیں ذمہ دارانی طرفہ دعوت دی کہ آزادی پسند کشمیری جڑے ریاست جموں کشمیر نے مکمل آزادی اور خود مختاری اوپر ایمان رکھنے اور ریاست جموں کشمیر نے مکمل آزادی اور خود مختاری کی ہے اس پورے ساؤتھ ایشیا واسطے بلکہ ایک جڑا آکھ سکنا اس کے ایک روشن مستقبل واسطے وہ تصور کرنے سوچنے کہ خود مختار کشمیر ہے اس نے ضامن دا انہیں سارے لوگوں کی دعوت دی کہ وہ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی نے فہیم اکرم شہید کنونشن وچ کل 3 بجے ناٹنگھم وچ ہونے والے اسی شرکت کریں.
चूंकि शायद मैं रावलाकोट ने लहजे विच बोलना है और यकीनन बहुत सारी मिक्स बोलना है, लेकिन ये जड़ा दा वो करने मैं उर्दू विच भी तुसें की दस छड़ा कि जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी बरतानिया का फ़हीम अकरम शहीद कन्वेंशन बरतानिया के शहर नॉटिंघम में कल दिन के 3 बजे मुनक्कद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के जिम्मेदारान की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के आज़ादी पसंद आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के खाखां रियासती बशिंदे बरतानिया में जो मौजूद हैं उन्हें दावत दी जाती है कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के कल एतवार को दिन के 3 बजे बरतानिया के शहर नॉटिंघम में होने वाले इस कन्वेंशन में शिरकत करे और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाएं कि रियासती बाशिंदे अपनी रियासत की तकसीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के अलावा उन्हें कोई हल कबूल नहीं होगा। इसा ऐलान करने तुसें कोला मैं इजाज़त ही मंगना है। आइंदा माड़े जड़े प्रोग्राम होने रहे ने वो इन्नी में तुसनी खिदमत विच हाज़र होना रहे माँ बोली हर हफ्ते की शामी 6 बजे और इस तरह जो बाकी माड़े प्रोग्राम दे वो भी हुन जारी रहे। अपनी दुआएं भी याद रखा और देखने रहा बे आवाज़ें नी आवाज़ अपनी रियासत नी आवाज़ अपनी आवाज़ जम्मू कश्मीर टीवी। अल्लाह नेगेबान। हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की हुसूसी हैसियत खत्म करने के इक़दाम के 3 साल मुकम्मल होने और आज़ाद कश्मीर में मुजवज़ा 15वीं तरमीम और आज़ाद कश्मीर की हैसियत की तब्दीली की कोशिशों के खिलाफ कौम परस्त जमातों कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़ेर-ए-एहतमाम चौकी बाजार में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे की क़यादत अमजद अजीज काशिफ, जुल्फ़िकार अहमद राजा, अली फ़खरुद्दीन, निसार अहमद नसारी, मोहम्मद कासिम राजा, विक्की और दीगर ने शुरका ने खिताब करते हुए मुकर्रीरीन साबिक़ सदर समाहनी बात जुल्फ़िकार राजा, एडवोकेट सदर प्रेस क्लब सैयद मज़हर हुसैन जाफरी, अमजद अजीज काशिफ, इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवान अली फ़खरुद्दीन और दीगर ने कहा मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम गुज़िश्ता 3 साल से बदतरीन मुजालिम का शिकार हैं। भारतीय गासिब हुकूमत ने कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक पर डाका डाल रखा है। अक़वाम आलम इंसानी हुकूक की तंजीमों कश्मीरियों पर मजालिम रुकवाने में नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कश्मीर एक नाकाबिले तकसीम वहदत है। तकसीम कश्मीर के मंसूबों को मुस्तरद करते हैं। ऐसा करने की कोशिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। इंडिया ने जो इक़दाम किया वो हुकूमत पाकिस्तान के किसी इदारे ने आज़ाद कश्मीर के साथ किया। संगीन नताइज बरामद होंगे। कश्मीरी हर जगह मज़ाहमत का पहाड़ साबित होंगे। हम तो माओ की इज्जत मार ही होगी, बहनों की गैरत माल ही होगी। अगर हम न रहे तो, अगर हम न रहे तो, अगर आ गए हम तो, अगर छा गए हम तो, अगर आ गए हम तो, अगर छा गए हम तो। कहता हूँ कि तस्लीम के रात अंधेरी है, आलाम की गुम्मन घेरी है। तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, तेरा दिल गम से रंजूर बहुत। ऐ काबा दिल, ऐ मोहब्बत जा, तुझे जख्मी छोड़कर जाऊं कहाँ। तेरे जीते जी, मेरे जीते जी, इन जंगलों पर, इन नहरों पर आसैब की जर्दी छाए क्यों। तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों। ऐ मेरे दियारे वफाओ यकीन, खुशहाल सदा, आबाद सदा। तेरी सुर्खी लब, शादाब सदा। सर रख देंगे हर डाली पर, दिल रख देंगे हर पत्थर पर आँच न आने देंगे कभी, पर आँच न आने देंगे कभी इस खाक की खुश इकबाली पर। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद यह था कहने का कि हम अपने वकील पाकिस्तान से भी मुखातब हैं और उससे भी कहते हैं कि ना वो हिंदुस्तान हमारे कश्मीर पर कब्जा करने की जसारत करे, न आप कश्मीर के तशद्दुद को खत्म करके इसको सुबह बनाने की कोशिश करें। कश्मीरी किसी भी कीमत पर जो है इसको कबूल नहीं करेंगे और हम 84,000 बरपा मील के मालिक हैं। जब तक ये मालिक इस धरती पर मौजूद है हम तकसीम कश्मीर को नहीं मानेंगे और ना कबूल करेंगे।
जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के मरकजी सदर नासिर लियाकत, साबिक सदर फरहान मुश्ताक, यासर यूनुस, फसी आफ्ताब और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि JKNSF 22 अक्टूबर को JK रीयूनिफिकेशन मार्च करेगी। इस दिन तमाम अजला से कारकुनान मार्च की सूरत में लाइन ऑफ कंट्रोल खुईराटा पहुंचेंगे, जहां सेरी के मुकाम पर जलसा आम मुनक्कद किया जाएगा। इनका कहना था कि आज रियासत जम्मू कश्मीर तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रही है। रियासत की तकसीम के मनसूबों को अमली जामा पहनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। सीज फायर लाइन को मुकम्मल सराहत देने की तरफ पेशकदमी हो रही है। स्टेट सब्जेक्ट रोल की खिलाफ वर्जियों के जरिए रियासत की डेमोग्राफी की तब्दीली की कोशिशें जैसे अवामिल इस अमर की गमाजी करते हैं कि साम्राज रियासत जम्मू कश्मीर की मुस्तकिल तकसीम पर बाहमी इत्तफाक राय कर चुके हैं। मौजूदा हालात के तनाजर में अवामी शऊरी बेदारी के लिए JKNSF ने अपने तारीखी तसलसल को जारी रखते हुए 22 अक्टूबर को खुईरटा शेरी की तरफ रीयूनिफिकेशन मार्च का ऐलान किया है। अजमल शाहीन, JKTV, रावलाकोट, जम्मू कश्मीर। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने 22 अक्टूबर को कोटली से शेरी की तरफ शेरी खुमीर की तरफ एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। आज रियासत जम्मू कश्मीर तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ये समझती है कि आज कश्मीरी कौम की तारीख के हिस्से ही दोहराए पर खड़ी है। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने शौरी बुनियादों पर जदोजहद के 56 सालों में साइंटिफिक साइंसी नज़रियात की बुनियाद पर वक्त व हालात का दुरुस्त तजिया करते हुए महकूम करूम की दुरुस्त समत में रहनुमाई की। इस मार्च के दर्जा मकासद रियासत जम्मू कश्मीर से तमाम गैर मुल्की फौज अफवाज का इनकलाब किया जाए। रियासत जम्मू कश्मीर की तीनों जुग्राफियाई इकाइयों में आबादी की तनासब की तब्दीली के इम्कानात का हाथ पक जाए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती मुकामों पर फौजी कैंपों का खात्मा किया जाए। रियासती वसाइल पर कब्जा और इख्तियार रियासती अवाम का हक है। रियासती अवाम पर रियासती वसाइल के तसारुफ को यकीनी बनाया जाए। रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम जुग्राफियाई इकाइयों की वहदत बहाल करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर को एक आज़ाद और खुदमुख्तार मुल्क तस्लीम किया जाए। माज़रत साफ़ी हज़रात, आज की ये दोहरी रियासती गुलामी जिसका आगाज़ 22 अक्टूबर 1947 के कबायली अलगार से हुआ और फिर 27 अक्टूबर के हिंदुस्तानी हमले से उठा हुआ 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तानी इक़दाम और एक्ट 74 में मखसूस तरामीम के जरिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का आइनी हिस्सा बनाए जाने की तरफ पेश कर दी। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन 22 अक्टूबर को यूम स्याह के तौर पर बनाती है, जिस 22 दर्जा वाला इशू पर तंजीम ने खुईरटा शेरी के मुकाम पर इत्तेजाजी मार्च का ऐलान किया। मार्च का इख्तिताम शेरी के मुकाम पर होगा। यहाँ पर जलसा आम का इनकार किया जाएगा, जिससे आज़ादी पसंद रहनुमा खिताब फरमाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत की तमाम ताजर बरादरी, वकला, तलबा और दीगर तमाम शुबा हाय ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले हर बाशऊर शहरी से शिरकत की अपील करता हूँ कि आए इस मार्च का हिस्सा बनते हुए अपना मिली फ़िज़ा अदा करें। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने जो लॉन्ग मार्च की खबर दी है उसके हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे जो हमारे तंजीमी सदर है मर्कज़ी सदर नासिर लियाकत साहब, बाकी तंजीमी ज़िम्मेदारान बैठे हैं। चूँकि ये यहाँ पे मौजूद जो साफ़ी हज़रात हैं वो हमसे ज़्यादा बखूबी इस हवाले से आगाह भी होंगे
कि जो रियासत जम्मू कश्मीर पे जो पहला मुनज़्ज़म तौर पर गैर मुल्की हमला था वो 22 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसके बाद रियासत के अंदर जो एक बगावत उभर के सामने आई जिसका फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तानी रियासत ने 27 अक्टूबर को हमला किया। तो हम चूँकि एक तसलसल के साथ गुज़श्ता 3-4 साल में बिलखुसूस जो है NSF जो है उसने कोशिश की है कि जो तारीख़ का दुरुस्त बयानिया है, नुक्ता नज़र है, वो आवाम के सामने रखा जाए। क्योंकि बदकिस्मती हमारी ये रही है कि जो रियासत की तारीख़ बिलखुसूस 1947 के अंदर जो होने वाले वाक़यात थे उनके ऊपर एक मसनूई तारीख़ का लिबादा उस पर डाला गया है और इस तरह से एक हालात को पैदा किया गया या लोगों के जहनों में डाला गया कि जो यहाँ पे जो बगावत हुई, जो रियासत की तकसीम हुई, उसके जो इल्लत व असबाब थे उसकी पर्दापोशी दी गई है। इन्हें सब ये समझती है कि इस तारीख़ के इस मोड़ पे कि जब रियासत की जो कौमी वहदत है वो मुकम्मल तौर पर फना के ख़तरे से दो चार है, तो तारीख़ के जो बुनियादी वो किरदार और मुहर्रिकात जिनकी बुनियाद पर रियासत तकसीम हुई उनको आवाम के सामने लाया जाए। तो बाकी जो साफ़ी हज़रात आप दोस्त बैठे हैं, इस हवाले से जो कोई भी सवाल आपके जहन में हो, हम हाज़िर हैं, सदर साहब मौजूद है, दीगर दोस्त मौजूद हैं, उनके जवाब देंगे। बाकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बुनियादी तौर पर एक तो जो लॉन्ग मार्च है उसकी अहमियत, उसके मकासद को आप लोगों के सामने रखना है, और दूसरा ये कि हम अवामुन्नास से ये अपील करते हैं कि वो इस मार्च का हिस्सा सिर्फ इसलिए ना बने कि ये मार्च जो है वो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने अनाउंस किया है, बल्कि जिस डगर पे ये हालात रियासती तौर पर या कौमी तौर पर जा रहे हैं, ये हमारा मिली और कौमी फरीज़ है कि हम जो माजी के तसुबात है, माजी की तारीख पे पड़ी जो गर्द है उसको हटाने में तमाम लोग, वो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन है, वो कोई और कॉन्फ्रेंस जमात है, बल्कि आम आवाम का भी ये फरीज़ा है कि वो इसका हिस्सा बनते हुए इससे जो गासिब कुव्वतों की जो इक़दाम है, जो मनसूबे उनको नाकाम बनाए। बहुत शुक्रिया। जानते हैं मेजर जनरल अकबर की किताब मौजूद है कि किस तरीके से पाकिस्तानी रियासत ने जो है पाकिस्तानी अफवाज की सरबराही में पठानों को ऑर्गेनाइज किया और एक मुनज़्ज़म हमला किया। तो मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत बन चुकी है कि जो माजी के मज़ारिम को गिरा दिया जाए, माजी के वो जो गाजी मुजाहिद और वो अजीम किरदार हैं उनकी हकीकत लोगों के सामने लाई जाए। तो ये न सबका खासा रहा है, हम किसी भी हवाले से, वो सियासी हो, वो फिक्री हवाले से हो, हम ये समझते हैं कि जो मसलहत पसंदाना मौक़िफ़ है उसने हमारी कौम को पहले भी नुकसान दिए तो आगे भी नुकसान देगा। इंतहाई बेरहमी के साथ कोई भी किरदार हो, वो हम में से हो, वो दूसरों में से हो, उन किरदारों को आवाम के सामने मेरा ख्याल है बेनकाब करना वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं डेली ट्रिब्यून के साथ। मैं हूं प्रिया राजपूत। इस वक्त मैं ज़ैनपुरा में हूं, जो कि सबसे जाना पहचाना शोपियां डिस्ट्रिक्ट का एक क्षेत्र है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई खबर यहाँ से निकल कर आती है। क्योंकि शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सिटी ऑफ एप्पल भी इसको कहा जाता है, खूबसूरती में भी बेमिसाल है, पर यहाँ पर आए दिन इनकाउंटर्स की भी खबर निकल कर आती है। पर आज जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं और जो सुनाने वाले हैं, शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। ये जो आपको दोनों हमारे साथ शख्स दिख रहे हैं, बताना चाहेंगे कि इनकी दोस्ती का जो याराना है वो दुनिया में फेमस हो चुका है। बताना चाहेंगे कि फिलहाल जिस तरह से 1990 के बाद कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से विस्थापित हो गए थे, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित थे जो वापस यहाँ पे माइग्रेट नहीं हुए हैं, यानी वापस कश्मीर घाटी में नहीं आए, और कुछ ऐसे भी थे जो 1990 के दौरान यहाँ से नहीं गए थे। उनमें से ही कुछ ऐसे ही जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। ये जो शख्स है इनका नाम चमन लाल है, जो कश्मीरी पंडित है, ये इनके दोस्त है, ये बचपन के दोस्त थे दोनों। और बताना चाहेंगे कि 1990 के बाद जिस तरह से कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए थे, पर ये विस्थापित नहीं हुए हैं। जो चमन लाल है ये देख नहीं पाते हैं, इनकी आई साइट नहीं है, पर ये जो इनके बचपन के दोस्त थे, इनको रोज सुबह से लेकर शाम तक ये कहीं भी जाना चाहते हैं, इनको अपने साथ लेके जाते हैं, इनके कंधे पर हाथ रखते हैं, जहां पर ये बोलते हैं वहीं पर उनको ले जाते हैं। तो ये आपको दो देख रहे हैं, ये दोस्ती का याराना है। इन्हीं से जानते हैं कि दोस्ती कब की है। ये 20 साल में दोस्तान हो गया, 20 साल पर है दोस्तान इधर। अच्छा, घुमाने के लिए ले जाते हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताइएगा कि ये आपको रोज जो घुमाने के लिए ले जाते हैं और आप मिलते हैं शाम को, कहाँ पर मिलते हैं? शाम को नहीं मिलते हैं, शाम को मैं। आपके घर में अभी कौन है यहाँ पर? घर में 4-5 4-5 आदमी है घर में। अच्छा,
4-5 आदमी। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो चमन लाल जो है और इनका नाम तो पता है, आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अनवर मीर। अच्छा मैं तो बाबापुरा रहता हूँ। यहाँ से कितनी दूर रहते हैं आप? 1.5 किलोमीटर। इनके अपने जो दोस्त के 1.5 किलोमीटर दूर घर में रहते हैं, पर इनको आप घुमाने के लिए आते हैं। अच्छा तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो दोस्ती आपकी शुरू कैसे हुई थी, उसके बारे में बताइए। वैसे ही ऐसे अचानक हो गई? वैसे ही। तो इनकी आई साइट जो है, आंख कब इनकी गई है, उसके बारे में? तकरीबन 30 साल। 30 साल। अच्छा तो वो कोई बीमारी के दौरान हो गया या कुछ? नहीं, क्या नहीं बीमारी नहीं है, अचानक। अच्छा तो जैनपुरा में जहाँ पर आप रहते हैं, और कितने कश्मीरी पंडित यहाँ पर रहते हैं? इधर 4-5 बस। वो सारे चले गए हैं यहाँ से? हाँ। तो आपके जो दौरान आपके साथ रहते थे लोग, वो सारे यहाँ से चले गए हैं? हाँ। अच्छा तो और सिर्फ कम घर रह गए हैं यहाँ पर? बस 4। इनके कोई रिश्तेदार है यहाँ पर? उसको भाई है यहाँ। अच्छा भाई के बच्चे हैं। तो अपनी शादी इन्होंने की थी या नहीं की थी? नहीं, शादी नहीं। अच्छा शादी नहीं हुई थी, यानी ये देख नहीं पाते हैं, पर ये इनके दोस्त हैं जो 1.5 किलोमीटर चलकर आते हैं और 1.5 किलोमीटर चलने के बाद इनके घर में जाते हैं और इनको घुमाने के लिए यहाँ पर ले जाते हैं। तो ये इनकी दोस्ती का जो याराना है वो फिलहाल पूरे जैनपुरा में फेमस है। कुछ और भी स्थानीय लोग हैं जिन्होंने बात की, जिन्होंने बताने की कोशिश की कि आखिरकार ये दोस्ती का जो याराना है वो कितनी दूर का जो है लोग जानते पहचानते हैं। तो सर आप और भी कुछ बताइए कि कश्मीरी पंडित जो यहाँ पर चले गए थे, विस्थापित यहाँ से हो चुके हैं, जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित रहते हैं, तो वो क्या अपने आप को फील करते हैं यहाँ पर? कश्मीरी पंडित 5 घर 5 घर तम बिहित बाकी गई सारे वापस बे रेशपर पे रोड ताकि शुपियन तान अत वैगड़म त्रावन कह सख्ती वातान टोटल गसान सख्ती बे ूटन यह कहें टोटल आव न ूटन कहें ये बैंको कर्ज लकन यह पे पान तस सोरे पान पे बागन सोरे गवर्नमेंटस अपील कर नजर सानी अत केसेस पे। ये जो मीर साहब की और ये चमन लाल जो उनकी दोस्ती का याराना है, ये बताइएगा कि और कितने लोगों को ये इंस्पायर करता है? ये सारे समखन सह थप कर पकना बिचार अमिस अठन गाश वाश कहें। बस तो हमने आपको बताया कि कितनी पुरानी इनकी दोस्ती है और लोगों को भी इंस्पायर करती है कि आपको भी अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। सिर्फ दोस्त मतलब के लिए नहीं होना चाहिए। जब आप असहाय हो, जब आप खूबसूरत ना रहे, जब आपके पास कोई सहारा नहीं रहे, तब अगर आपकी कोई मदद करता है वही सच्चा दोस्त है। और मीर साहब की और चमन लाल जो दोनों की दोस्ती है, ये आपको भी इंस्पायर करेगी जरूर कि किस तरह से आप जो लोगों से साथ दोस्ती करें तो कितनी आपको बिना मतलब की दोस्ती करना भी आज के ज़माने में जो है ज़रूरी रहता है। तो चमन लाल की जो पूरी कहानी थी वो हमने आपको बताई कि किस तरह से इनके घर परिवार के ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पर, अपने दोस्त जो है वो मीर साहब 1.5 किलोमीटर चलकर आते हैं ताकि उनका जो दोस्त है वो भी यहाँ पर घूम सके, क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं। तो यही कारण है कि उनको 1.5 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है ताकि वो भी उनको घुमाए, उनको दुकान पर लेके जाएं। तो इस स्टोरी के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि जैनपुरा जो क्षेत्र है शोपियां डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर एक ऐसी कहानी थी जो हम आपके सामने लाए। क्योंकि अगर हम शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आए दिन यहाँ पर सिर्फ खबरें जो निकल कर आती है वो इनकाउंटर्स की खबरें आती हैं, कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो आपको देखकर लगता है शायद शोपियां डिस्ट्रिक्ट में शांति नहीं होगी, पर कुछ ऐसी स्टोरीज भी थी जो आप लोगों तक लाना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको भी पता चल पाए कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर जो स्टोरीज हैं वो आपको इंस्पायर करेंगी, जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से यहाँ आज भी कश्मीरी पंडित कुछ ऐसे हैं जिनको यहाँ के लोकल मुस्लिम लोगों ने अपने पास रखा है, यानी कितना भाईचारा है। 1990 के दौरान जो कश्मीरी पंडित यहाँ से विस्थापित हुए थे, बहुत सारे कारण थे विस्थापित होने के, परंतु यहाँ पर जो आज हमने आपको कहानी बताई है इससे आपको एक चीज़ साफ हो जाएगी कि जैनपुरा में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कश्मीरी पंडितों से इतना प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि वो कश्मीरी पंडित वापिस जो है कश्मीर घाटी में जो अपने घर बनाए यहाँ पर रहे। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा कि आपको क्या लगा कि 1990 के दौरान जो चीज़ें हुई थी उसके बाद कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर जो है घर बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। ये आप सब लोगों की राय हम जानेंगे और ये भी जानने की हमारी कोशिश रहेगी कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर भाईचारा है, यहाँ पर लोग जो है वो कितने प्यार से रहते हैं। क्योंकि सिर्फ जो आपने नेशनल मीडिया में बातें सुनी होंगी या जहाँ पर भी आप बातें सुनते हैं वो कश्मीर घाटी में सिर्फ ऐसी ही आपको स्टोरीज देखने को मिलती है जहाँ पर कश्मीरी पंडित यहाँ से गए थे, यानी जब वो स्थापित हुए थे। पर आज तक शायद आपकी कभी भी ये चीज़ नहीं सुनी होगी कि जब किसी लोकल जो इंसान है यानी को मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो कश्मीरी पंडित के साथ किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये भाईचारे की निशानी थी, ये दोस्ती की निशानी थी, जो अपना समय निकाल कर जो है अपने दोस्त को दे रहे हैं, यानी अपने दोस्त को घुमा रहे हैं।
कंधे पर हाथ रख रहे हैं और उनको लेके जाते हैं दुकान पर जहां पर वो जाना चाहते हैं। तो आप इस स्टोरी के माध्यम से क्या सीख पाए हैं, इस स्टोरी के आपके विचार जो है वो हम जानना चाहेंगे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर लौटेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार। सफाई निसफ ईमान है। सफाई के हवाला से तलबा और तालिबात ने वाक का इनेकाद किया। वाक सिटी कैंपस से शुरू की गई, जो शहर का चक्कर लगाने के बाद राय चौक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर तलबा का कहना था कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ सिटी कैंपस के तहत एक सफाई मुहिम चलाई जा रही है, जिसका इनेकाद यूप्रेस सोसाइटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ, रावलाकोट इंजीनियरिंग एंड साइंसेज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम किया गया है, जिसका मकसद तमाम तलबा के साथ साथ कम्युनिटी में अपने इर्द गिर्द सफाई का रुझान और शऊर पैदा करना था। इस सिलसिला में क्लीन लाइन्स वाक का इनेकाद किया गया है, जो सिटी कैंपस से शुरू हुई और बल्दिया अड्डा से होते हुए राय चौक में इख्तिताम पसीर हुई। अजमल शाहीन, JKTV, रावलाकोट, जम्मू कश्मीर। सबसे पहले तो ये है विजय के क्लीनलीनेस इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवरसेल्व्स। ये हम अपने आप से शुरू करते हैं, फिर हमारा घर होता है, फिर हमारा माहौल होता है, फिर हमारा वो इंस्टीट्यूशन है जहां हम आगे तालीम हासिल करते हैं। तो ये बेसिकली ये वो चीज़ है कि जो हमारे लिए जो ख़ास तौर पर जो हमारी सोसाइटी है, जो मुस्लिम सोसाइटी हम जिसको कहते हैं, हमारे लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि हमारी निस्फ ईमान है, मुसलमानों के लिए ये निस्फ ईमान की मानिद है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो हम सफाई के मामले में अनफॉर्चुनेटली जो है वो बहुत पीछे हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है जो आपने आज उठाया है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और बल्कि हम और भी आगे जाएंगे और इस तरह की वॉक्स और तरह की भी होनी चाहिए, अवेयरनेस वॉक होनी चाहिए। ये एक सिंबॉलिक चीज़ है, बेसिकली ये एक सिंबॉलिक चीज़ है कि आप सेंसिटाइज करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने कोलीग्स को कि जी ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इस पे हमने तवज्जो देनी है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम महा अकरम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलाकोट। और आज हम लोगों ने यूप्रेस जो हमारी सोसाइटी हमने बनाई है उसने स्टार्ट की है सफाई मुहिम। हम लोगों का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग लोगों से ये बात कहें कि आप लोग झाड़ू वगैरह लेके सड़कों पे निकल आएँ और सफाई करना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो वैसे वाकई में कोई भी नहीं करता। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग जो है हम पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हमने डिग्री ले ली और हमने ये शो कर दिया कि हम पढ़े लिखे हैं। हम लोगों को अपने बिहेवियर से भी ये बात शो करनी चाहिए कि हम वाकई में एक पढ़े लिखे इंसान हैं। अब पढ़े लिखे इंसान होने का ये मतलब नहीं है कि हम जाएं और बड़ी बड़ी जॉब्स करें, बल्कि अपने माशरे को सुधारना भी हम लोगों का ही फ़र्ज़ है। हम लोग क्या करते हैं, बस खाना खाते हैं, जो चीज़ खाते हैं उसको बाहर फेंक लेते हैं और हमारा मकसद होता है कि ये तो हकरूब का काम है और वो आके सफाई कर लेगा। लेकिन हम में से कोई भी ये चीज़ नहीं सोचता कि वो भी एक इंसान ही है, क्योंकि कितना भी काम हो सब लोग एक साथ नहीं, हम माशरे की गंदगी एक साथ वो नहीं ख़त्म कर सकता। अगर ये हम लोगों को चाहिए ना कि हम अपनी गंदगी एटलीस्ट जो है ना उसको खुद ही साफ कर लें। अगर ये डस्टबिन बनाई गए हैं तो हमें चाहिए कि हम जो भी गंद जो भी हम खुद जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट सड़कों में ना फेंक लें, बल्कि उसको जो है डस्टबिन में फेंक दें। हमारा ये मकसद, हम जानते हैं कि ये हमारी मुहिम है तो एकदम पूरा माशरा साफ सुथरा नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर हमारी इस मुहिम से एक बंदा भी ये चीज़ काम कर लेता है ना कि अपना गंद वो बाहर फेंकने के बजाय डस्टबिन में फेंक देता है, तो हमारी मुहिम कामयाब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुक़द्दस सफ़ीर, I am from BS Physics second semester, and we are all here for a cleanliness walk, and
हम सब जो हैं तो हम सब ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम यूप्रेस है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलाकोट इंजीनियरिंग एंड साइंस सोसाइटी। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट। एंड हम सब जो है यहाँ पे एक क्लीननेस वॉक के लिए आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स को गैदर किया और सब रैपर्स उठाएं। पोल्यूशन जो है आज का हमारा सबसे बड़ा मसला है। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम पे जो है वो जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो यही है कि हम लोग क्या करें कि पोल्यूशन को कम करें और हम लोग इस पे काम करें। हम वी आर बीइंग एन एजुकेटेड स्टूडेंट, हम लोग क्या करें कि इस पे काम करें। और हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग जहाँ जहाँ पे भी हैं आप भी इसमें हमारा साथ दें, अपनी एरियाज़ को क्लीन करें और अपना जो है कूड़ा क्रिकेट है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करें। और हमारा स्लोगन जो है वो बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन नॉट पोल्यूशन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके फजल करम से हमने जिस मुहिम का आगाज़ किया था आज वो तकरीबन अपने अख्ताम को पहुँची है। और जैसा कि हमारे दीन इस्लाम में भी ये चीज़ आती है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इसी चीज़ को लेकर चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूप्रेस ने आज इस सफाई मुहिम का आगाज़ किया था। और बीइंग अ प्रेसिडेंट मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मेरी टीम ने जनाब मेरा भरपूर साथ दिया और हमने जो है ना इस मुहिम को इख्तिताम पज़ीर किया। और इंशाल्लाह मैं सब कुछ यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आगे फ्यूचर में हम इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स और वॉक्स वगैरह लाते रहेंगे जो कि हमारी सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल होगी। अब इस चीज़ को उस नज़र से देखा जाए तो ये बेस करती है OBE पे। OBE स्टैंड फॉर आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, कि यानी कि हमारी जो एजुकेशन है उससे आउटपुट क्या निकल रही है, हमारी जो सोसाइटी है उससे क्या यानी हासिल क्या हो रहा है, हमारी यानी बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन हम क्या चीज़ अपनी सोसाइटी को दे रहे हैं। तो उसी चीज़ को यानी बेस बनाकर हम चलें तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के लिए हम ऐसी यानी सेमिनार्स इवेंट्स वगैरह लाते रहेंगे जिससे जो है ना आप लोगों को फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जवेरिया फराज BS फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर से हूँ और मैं ये यूप्रेस जो हम लोगों ने एक कम्युनिटी स्टार्ट किया जिसका मतलब ये है कि हम लोग छोटे छोटे सेमिनार और छोटे छोटे हम लोग ऐसे जो भी मतलब हम कोई इनिशिएटिव लें, जैसे कि हम लोग कुछ माशरे में जिससे हमारे अवेयरनेस पैदा हो। तो हम लोगों ने आज ये फर्स्ट ये हम लोगों ने किया है कि क्लीननेस वॉक कि जो आजकल पाकिस्तान में जो हालात हैं और सैलाब का जो सिचुएशन है, तो इसमें ये जो नेचर में जो भी हो रहा है या फिर जो भी नेचर हमसे रिवेंज ले रही है वो इसी वजह से हो रहा है कि जो हम लोग नेचर को क्या दे रहे हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए ये स्टार्ट किया था कि हम लोग ये सफाई के हवाले से करें कि ताकि हम लोग ये रैपर्स उठाएं और ये वो, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि वो भी ये क्लीनलीनेस के हवाले से वो करें, ताकि हम लोग जितना ज़्यादा ये माहौल को साफ़ रखेंगे और दरख्त लगाएंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे तो वो माहौल जब हमारा साफ़ रहेगा तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि इतने ज़्यादा लोग गैदर हुए और ये उनके थ्रू हम लोगों ने मैसेज आगे पहुँचाया, तो बहुत अच्छा एक ये था और आगे भी हम लोग इस तरह करते रहेंगे। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ का स्टूडेंट हूँ और इसके साथ साथ हमने जो सोसाइटी बनाई है यूप्रेस, उसका मैं एक मेंबर भी हूँ। बेसिकली ये सोसाइटी बनाने का मकसद यही था कि हम यहाँ पे तो आते हैं जस्ट बुक्स में स्टक हो जाते हैं, लेकिन हम इस सोसाइटी के ज़रिए हमने बहुत सी ग्रूमिंग हमें हुई है, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे इवेंट्स अरेंज करवाए और इसमें हमने ये क्लीननेस वॉक हमने ये अरेंज करवाई है। इसका मेन मकसद यही था कि हम लोगों को अवेयर करें कि जो सफाई होती है वो हमारी सेहत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक अगर माहौल गंदा होगा तो उसकी वजह से कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इसका मेन मकसद यही था कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि आप अपने माहौल को साफ़ रखें ताकि आप मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहें। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमने एक सफाई मुहिम का आगाज़ किया है और बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि सिर्फ हम लोग अपनी डिग्रीज़ के हद तक महदूद ना रहें, बल्कि हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अपने जो माशरे में हर चीज़ उस पर नज़र रखें। तो हमने इसी लिहाज से अपनी एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम यूप्रेस है और उसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ इवेंट्स करवाए हर लिहाज से। तो आज हमने सफाई मुहिम करवाई जिसका मकसद ये था कि हम लोग अपनी सोसाइटी में अपने इन्वायरमेंट में अवेयर करवा सकें कि हम जो है बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग माशरे को इन्वायरमेंट को आगाह करवाएं कि सफाई सबसे अहम ज़रूरी है। और जैसे कि अभी पाक भी था कि सफाई निस्फ़ ईमान है, इस लिहाज से हमने एक सफाई मुहिम का आगाज़ किया और अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे गैदर किया है। सबसे पहले तो सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू जो यहाँ आए और मतलब सारे लोगों को अवेयर कराया। और इसके बाद एज ए स्टूडेंट हमारे ये हमें यहाँ ये चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए। उसके बाद हमें क्लीननेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा माहौल साफ़ रहे। जितना ज़्यादा हमारा माहौल साफ़ रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग बीमारियों से बचेंगे। और उसके बाद वी हैव टू क्लीन एवरीथिंग, हर चीज़ को साफ़ रखें। और हम एज ए स्टूडेंट यहाँ आए, सब लोग को कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखें
اور یہ چیزیں گند وغیرہ یہاں وہاں نہ پھینکیں، اور اگر کوئی چیز گری ہوئی ہے تو پلیز اس کو اٹھا لیں تاکہ آپ کو دیکھ کے دوسرا کوئی بھی اٹھائے. تھینک یو. میرپور کے نواحی علاقے اسلام گڑھ چک سواری کو تحصیل کا درجہ حاصل ہو گیا. وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے اسلام گڑھ چک سواری تحصیل کا افتتاح باقاعدہ فیتا کاٹ کر اور تختی کی نقاب کشائی کرتے ہوئے کیا. اسلام گڑھ جلسہ گاہ پہنچنے پر وزیر اعظم کا شاندار اور والہانہ استقبال کیا گیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس خان جب تحصیل اسلام گڑھ چک سواری کی افتتاح کے لیے پہنچے تو پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر چودھری ظفر انور کی قیادت میں کالج گراؤنڈ میں والہانہ استقبال کیا گیا اور تحصیل کی خوشی میں آتش بازی کی گئی. تحصیل اسلام گڑھ چک سواری کی افتتاح کے موقع پر عوام الناس کا جوش و خروش دیدنی تھا. اس موقع پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چودھری ظفر انور کا کہنا تھا الیکشن کمپین میں کیے ہوئے وعدے پورے کریں گے. عوام علاقہ کا تحصیل کے لیے دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا. جبکہ وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا ملک کی تعمیر و ترقی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا میرا خواب ہے. حلقہ چک سواری کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. آج ظفر صاحب آپ نے ایک تجویز دی تھی پی پی ایچ کہ اس کو ہر یو سی لیول پر، میرا خیال ہے اس وقت حالات کا تقاضا ہے کہ اس کو ہر یو سی لیول پہ لے جایا جائے. جو لوگ اپنے دیسی کام کر رہے ہیں وہ اس کو بارہ نہیں دیتے. اس میں جو آپ کا ایک پاس نامہ ہے کیونکہ آپ اتھرائز تھے اور آپ نے ساری چیزیں آلموسٹ خود اپروو کی ہیں اور وہ آپ کی اپروول کا مطلب ہے میری اپروول. میں بھی اس کو انڈورس کرتا ہوں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. نئے اسکول آپ نے مانگے، ریسکیو آپ نے چک سواری اور اسلام گڑھ کے لیے مانگا. اسلام گڑھ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب اس میں پارٹی کا صدر نہیں بھی بنا تھا، منسٹر نہیں بنا تھا، تو دو ہی لوگ تھے جو مجھے یہاں کے حالات سے آگاہی دے رہے تھے. ایک چودھری ظفر انور صاحب ہیں اور دوسرے میجر جنرل جمیل احمد ویس صاحب کہ جی آپ اگر آ جاتے ہیں تو یہ ڈیسٹینیشن کے حوالے سے تو آپ اسلام گڑھ، اس لیے میں نے پہلا وزٹ کسی پروجیکٹ کا کیا تھا تو وہ یہ تھا. تو میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کو کتنا بڑا باہر سے ریڈیس سے گھوم کے آنا پڑتا ہے. صاحب اس کو لیڈ کریں گے. ایک کمیٹی ہم نے بنا دی ہے جو آپ کے باقی جتنے 5 سے 15 کے 15 ہم اپروو کرتے ہیں. میں 30 لاکھ روپے پریس کلب کے لیے آپ کو گراؤنڈ کا اعلان کرتا ہوں. جو ایک چک سواری الگ ہے چلے چودھری صاحب نے اب کہا ہے حکومت ان کی ہے تو 30 لاکھ کے لیے 2 پریس کلب. آگے پتہ نہیں گورنمنٹ کڑے پڑے جائے گی جس میں وفا کے کچھ نہیں مل رہے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری ہم نے اپروو کر دی. ٹورزم بیس جو جگہ انہوں نے دکھانی تھی ان کو اگر ضروری ہوا لگا تو میں ان کے ساتھ آ کے دیکھوں گا. ٹورزم کے جو اوپر کے ایریاز میں پوٹینشیل ہیں یا نیچے ہیں یا کوئی ایسی قدیم جگہ، لیکن نام جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے اس حوالے سے، ناموں کے حوالے سے آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو نام ہے ان کی نئی ترویج کیا کرے اور کسی بھی نام کے اعتبار سے میننگ ضرور جڑا کرے کہ اس کا مطلب کیا تھا اور اس کے میننگ کیا تھا. یہاں میں تھوڑی دیر پہلے میں نے انکوائری کرنی شروع کی کہ یہ چک سواری کس کے نام پہ پڑا ہے. تو بہرحال ایک ساتھی ہیں ہمارے انہوں نے یہاں پہ یہ بتایا چک کے حوالے سے، سواری کے حوالے سے. لیکن یہ جو رٹھوا اریام برج ہے اس کے حوالے سے میں ظفر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی پروپوز کرتا ہوں کہ یہاں کے جو پرانے اسکالرز ہیں برج کا نام رٹھوا ہریام برج کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے وزیر اعظم کا اوتھ لینے سے پہلے سب سے پہلے کسی پروجیکٹ کا اگر وزٹ کیا تھا تو رٹھوا ہریام برج. باقی ظفر صاحب نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہیں جو نئے ڈیزائن کے حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں جو ان کے پین ہے. میں اس سارے کے سارے سے اگری کرتا ہوں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ کمیٹی ہوگی یاسر سلطان صاحب کی سربراہی میں، اس میں چودھری اعظم صادق صاحب ہوں گے اور ہمارے منسٹروں میں ظفر انور صاحب ہوں گے
हमारे चौधरी रशीद साहब जो PND के मिनिस्टर हैं और हमारे भाई इकबाल साहब जो हमारे IT के एडवाइजर हैं वो इसके अंदर होंगे। इसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी PND और साउथ और नॉर्थ के दोनों चीफ इंजीनियर और हमारे जो हेड हैं आरफ कैनी साहब जो सेंट्रल डिजाइन को हेड कर रहे हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। और ये लोग 1.5 महीने में कर लेंगे। ये जो एयर प्रोजेक्ट नंदीपुर प्रोजेक्ट बनता है, मीरपुर के अंदर दाखिल होने वाले हर आदमी का मीरपुर की जो वाटर स्कीम है वो मुंह चढ़ाती है। अभी कुछ दिन पहले यासिर सुल्तान साहब के साथ मेरी इस हवाले से बात हो रही थी, तो ये इसके ऊपर उस वक्त उन्होंने हमें जो पैसे दिए, अगर 1 अरब से 10 करोड़ कम से 90 करोड़ हमें और मिल जाते तो वो स्कीम फंक्शनल होती। लेकिन स्कीम बनाने वालों ने भी जो अपनी प्रोफेशनलिज्म का नहीं किया मुजाहरा कि एटलीस्ट वो 6-7 अरब का जो काम हुआ था, तो अभी हमें उसके लिए 5-6 अरब और चाहिए। हम 350 बच्चियों की जॉब का मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि 350 बच्चियों को जिस दिन से वो ट्रेनिंग में आएंगे, ये टपटा के अंदर हम इसको चलाएंगे। जिस दिन से उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी उसी में उनकी सैलरी शुरू हो जाएगी। ये नहीं है कि ट्रेनिंग पीरियड के अंदर हम टेक्निकल कुछ लोगों को पंजाब में, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल नजदीक हमारे पंजाब के सारे इंडस्ट्रियल बड़े सिटीज, वो गुजरात की सूरत में हो, वो गुजरावाला हो, वजीराबाद हो या सियालकोट हो, ये वो सारे के सारे वो हमारे ऐसे सनती शहर हैं कि जिनके ऊपर हमें फख्र है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं हमने उनको वहाँ पे ट्रेन करना है। उसके लिए आपके लिए टाइम है कि आप 4 माह के अंदर अपना 350 बच्चा यहाँ से ट्रेन करवाएंगे, जो सारी की सारी आपकी मुजफ्फराबाद से गवर्नमेंट सारी लॉजिस्टिक देगी। उनकी ट्रेनिंग के, उनके रहने के, उनके ताम और क्याम का जो इन शहरों के अंदर होगा वो भी गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। और जो ही आएंगे उसको फौरी तौर पे हम जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर टीवी रियासत के हर बेजुबान तबके की तर्जुमानी करता है। JKTV जो इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी पर यकीन रखते हुए बैनुल अक़वामी तौर पर मंजूर और तस्लीम शुदा हक़ के इजहार राय का पासदार होने के साथ साथ ये वाज़े करता है कि इदारा किसी भी शो में होने वाली गुफ्तगू या इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज का जिम्मेदार नहीं।
भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरा मकबूजा कश्मीर के मौका पर रावला कोर्ट में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से साबर शाह स्टेडियम तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी, तलबा और तालिबात, सहाफ़ियों और ज़िली इंतजामिया ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कतबे और बैनर उठा रखे थे और भारत के खिलाफ शदीद नाराबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन ने मोदी और अमित शाह का पुतला नजर आतश किया। इस मौका पर मुकर्रीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम बंद करवाए और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने में किरदार अदा करे। भारतीय सुरमाओं की नापाक कदम धरती कश्मीर पर आवाम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इनका कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील कर रखा है। रियासत की डेमोग्राफी तब्दील की जा रही है। हम सरजमीन कश्मीर पर भारतीय गासपों के नापाक कदम डालने की शदीद मजम्मत करते हैं। आखिर में मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ की गई। अजमल शाहीन, JKTV, रावला कोट, जम्मू कश्मीर। जो इज्तिमा इस इक़दाम की मजम्मत करता है और भरपूर मुतालबा करता है कि अक़वाम आलम और खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा इसमें अपना किरदार अदा करें और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल किया जाए। आज का ये इज्तिमा यासीन मलिक साहब की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ होने वाले ट्रायल और दी जाने वाली सजा की मजम्मत करता है। उनकी और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा करता है। ये इज्तिमा इस चीज़ का मुतालबा करता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो उसे सब जेल में तब्दील करने की जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो मीडिया ब्लैकआउट है, उसे ख़त्म किया जाए। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को वहाँ तक रसाई दी जाए। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 3 साला मासूम कश्मीरी बच्चा अरसलान असद वल्द सरदार असद ऑफ बंगोई रावला कोट जिला पुंछ आज़ाद कश्मीर तकरीबन पौने 4 माह से लापता है। खानदानी जराये के मुताबिक खदशा है कि किसी ने अगवा कर लिया है, जो ताहाल बाजियाब न हो सका। वालिद रो रो कर दास्तान सुनाता है और बच्चे की जल्द बाजियाबी के लिए मदद की अपील करता है। सरदार असद कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम हज़रात से अपील है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला हुकाम तक मेरी बात पहुंच सके। मैंने पिछले 3 माह और 20 दिन से कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने अपने बच्चे को तलाश करने की कोई ऐसा इदारा नहीं छोड़ा जहाँ पर मैं नहीं क्या। इस्लामाबाद के अंदर से ये 3 माह हो गए, 3 माह और 16 दिन हो गए मेरे बच्चे को किसी जालिम ने अगवा किया हुआ है। मेरा मासूम बच्चा 3 साल का बच्चा था अभी। तो खुदा रहा मैं मीडिया वालों के पास भी गया। 24 न्यूज़ वाले जो है ना, वो अल्लाह पाक आपको गर्क करे। वो लोगों पैसे के पुजारियों, अल्लाह पाक आपको गर्क करे। आप लोगों ने मेरी बात है आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए मेरी मदद नहीं की। मैं क्या दूंगा आपको यार। 3 महीने से जो मजदूर बाप यहाँ पे इस्लामाबाद में धक्के खा रहा है, वो क्या देगा आपको कि पैसे के लिए आप किसी की जानों के साथ सौदा करते हैं। पैसों के लिए आप चलते हैं, सब कुछ पैसे ही नहीं होता यार। रब्बुल इज्जत की खातिर कोई उसकी खुशनुदोई के लिए भी कोई काम कर लिया करो जालिमो। तभी तो आप लोगों पे अज़ाब इलाही उतारा जाता है। फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। पिछले 3 माह से यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ अपने मासूम बच्चे के लिए। कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे मैंने दरख्वास्त नहीं दी। जिस बंदे को मैंने दरख्वास्त नहीं दी, किसी ने अभी तक कोई मदद नहीं। इस्लामाबाद पुलिस कहती है जी हमने हर जाविये से, हर तरह के हर जाविये से कैमरे चेक कर लिए, पता नहीं क्या हो गया, किधर क्या किया यार। मेरे बच्चे को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। यही बच्चा अगर किसी जनरल कर्नल का या किसी आला ऑफिसर का या कोई किसी सियासतदान का होता तो ये रिपोर्ट अगर पुलिस वाले अगर पेश करते तो वो इनके मुंह में दे के मारता। लेकिन नहीं, ये गरीब का बच्चा है ना, इसलिए आप लोग ज्यादती कर रहे हैं ना। यहाँ पे इतने इदारे हैं, इतने इदारों के होते हुए यहाँ से रेड जोन के इलाके से अगर बच्चे मासूम बच्चे का क्या कसूर था यार। हमारे जैसे लोगों को उठाओ, अगर आपको दिल गुर्दे चाहिए तो हम लोगों के निकालो यार। हमने जिंदगी जी ली है। मासूम बच्चे तो अभी मासूम होते हैं यार, उनके दिल गुर्दों से किसी को क्या।
لیکن یہ دیکھے تو صحیح نہ کر کے کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ بچے لے کے جاتے ہیں، اور کون لوگ یہاں پہ بیچنے والا بیچ کے کہاں پہ لے کے جاتے ہیں؟ کوئی تو مجھے جگہ بتاؤ بھائی یار، ان لوگوں کے پاس میں جاؤں، اپنا گھر بار سب کچھ دے دوں گا ان لوگوں کو، جا کے اپنے بچے کی اولاد کی خطر ماں باپ ہوتے کچھ بھی کر لیتے۔ خدا میں بہت پریشانی میں مبتلا ہوں، ایسی تکلیف ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ پچھلے 3 مہینوں سے میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، کوئی میری مدد نہیں کر رہا۔ اس رب کو بھی تو آخر منہ دکھانا ہے آپ لوگوں نے یار، کوئی تو ایسا ہوگا پاکستان میں اتنے ادارے ہیں یار، میری مدد کریں یار، میرے بچے کو یہاں سے بس یاد کروا کے دے، چھوٹا بچہ ہے میرا، معصوم بچے۔ اب خود سے اندازہ لگا رہے کہ اولاد کو اگر وکیل بھی چپ جائے تو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میرا بچہ ہے 3 مہینے سے 3 مہینے 20 دن سے لاپتہ ہے، میں تھک گیا ہوں یار کسی کے پاس جا کے۔ میڈیا والوں نے میری بات نہیں سنی ہے، آ کے میرا انٹرویو بھی لے کے چلے گئے، لیکن دکھا نہیں رہے۔ کوئی تو اگر اس پاکستان میں ادارے میری مدد کرے یار، مجھے اس تکلیف سے نکالے یار، خدا را یار میری مدد کرے، میں بہت تکلیف میں ہوں، میری اولاد کا مسئلہ ہے یار، اولاد کا دکھ بہت گہرا ہوتا ہے یار، اس میں صبر نہیں ہوتا ہے، روز مرتا ہوں میں، روز اس تکلیف سے جوجھ رہا ہوں یار۔ کوئی تو ہوگا انسان یہاں پہ، پورے ملک میں کوئی بھی انسان باقی نہیں بچا ہوا ہے یار۔ وزیر اعظم تک کو میں نے پدریہ درخواست دیے، لکھ کے بھیجا یار کہ میری مدد کریں یار۔ یار یہ اولاد کی تکلیف ہے، یہ نہیں برداشت ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک لے جائے تو پھر بھی آدمی کو صبر آ جاتا ہے۔ یہ اولاد کا یہ کون لے کے گیا؟ میرے بچے کو اگر کوئی تو اٹھا کے لے کے گیا نا، آپ اندازہ لگا لیں خود کے ساتھ۔ اگر بچہ 5 منٹ کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو ماں باپ کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ میں آج 3 مہینے 20 دن سے یہاں پہ تکلیف میں مبتلا گھوم رہا ہوں پاگلوں کی طرح۔ خدا را یار کوئی تو قانون نافذ کرنے والا ایسا ادارہ ہوگا جو میری مدد کر سکے یار، میری مدد کرو یار، میرے بچے کو ڈھونڈنے میں اگر کوئی تو پتہ چلے کہ کون ظالم کا بچہ میرے بچے کو لے کے گیا، کوئی تو ظالم کا بچہ اٹھا کے لے کے گیا، زمین کا آ گیا، آسمان نگل گیا، اور اس معصوم بچے کو کون لے کے گیا؟ کوئی تو لے کے گیا ہے نا یار۔ خدا را یار میری مدد کرے یار، میں بہت تکلیف میں ہوں یار، مبتلا اس تکلیف میں، اللہ تعالیٰ جانور کو بھی نہ ڈالے اولاد کی تکلیف۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ ارسلان اسد کی بازیابی کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں تاکہ یہ خاندان سکھ کا سانس لے سکے۔ ملک افکار، JKTV، بنگوئی، جموں کشمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اس مقام پہ جہاں ایک مزدور جو محنت کش تھا، جو دیہڑی لگا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، وہ اس کی قیمتی جان یہاں پہ اس تار کے ساتھ جو ہے وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے وہ چلی گئی۔ آج ہم آپ کو یہاں پہ اس لیے یہاں پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ محکمہ برقیات کی بے حسی نااہلی کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی الفاظ نہیں ہے جو میں آپ نے ناظرین کے سامنے یہاں پہ پیش کر سکوں کہ ایک تار جو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کہ ایک پلنتھ ہے، ایک مکان بن رہا ہے۔ انہوں نے 12 مرتبہ درخواستیں دی اس نائل محکمہ کو، SDO کو درخواستیں دیں، ان کا پروف ان کے پاس موجود ہے، اور یہ جو ہے وہ لت و لال سے کام لیتے رہے۔ یہ
جو ہے وہ کبھی کہتے رہے کہ راولا کوٹ جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ہم تار لے آئیں گے، وہاں سے یہ اپروول ہوگی، اور اس طرح کر کے یہ ٹال ٹول سے کام لیتے رہے اور ایک قیمتی جان چلی گئی. اور اب یہ یہاں پہ آج یہ دیکھیں کتنا بڑا حادثہ ہوا، لیکن اس محکمہ برقیات کے یہاں پہ سینکڑوں ملازمین ہیں جو لاکھوں کی تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی اس پہ جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا. لیکن آج بڑے علمیے کی بات ہے کہ ابھی بھی یہ تار اسی طرح جوں کی توں ہے. اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران تھوراڑ کے صدر ساجد اعظم صاحب. ساجد صاحب، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پہ ہر آنکھ اشکبار ہے. ایک قیمتی جان یہاں پہ، ایک محنت کش، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے اس تار کی وجہ سے وہ قیمتی جان وہ چلی گئی، اور ہم سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے. یہ تار ہے جی، یہاں پہ کرنٹ لگا اور اس کے بعد وہ یہاں پہ جو خان بھائی تھے وہ یہاں پہ آ کے گرے ہیں یہ مٹی کے اوپر، اور یہ ان کا خون بھی پڑا ہوا ہے، اور موقع پہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اسی ٹائم اسی موقع پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ دیکھیں بالکل یہ جو گھر ہے اس کے ساتھ جو ہے تار گزر رہی ہے، اور اتنا بڑا یہاں پہ رسک محکمہ برقیات نے ہونے کے باوجود کوئی جو ہے نوٹس نہیں لیا اور ایک قیمتی جان چلی گئی. تو اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ ابو صاحب. گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا میں جو ہمارے بھائی کل اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے محکمہ برقیات نے جن کے سر یہ قتل ہے، ان کی فیملی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ان کے 5 بچے ہیں اور ایک ان کی وہ سوگواران میں اپنی ایک بیوہ چھوڑ کے گئے ہیں. اب ایک تو وہ اس دنیا سے چلے گئے، یہ سب سے بڑا حادثہ. دوسرا یہ جو فلڈ آیا اس کی وجہ سے ان کا جو چھوٹا سا وہاں گھر تھا وہ بھی مکمل طور پہ ڈیمیج ہو گیا. تو کوئی پرسان حال نہیں. آج اس کے بچے کھلے آسمان کے تلے اپنے باپ کی لاش دفنانے کے بعد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ. تو بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور ہمیں بڑی افسردگی کے ساتھ ساتھ بہت ندامت ہو رہی ہے کہ ہم ایک انسان کو انصاف فراہم کروانے میں اس وقت تک ناکام ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ نے وزٹ کیا، سب کچھ دیکھا کہ یہ تار کہاں سے گزری ہے، اور 11,000 واٹ کی یہ مین ٹرانسمیشن لائن یہاں سے گزری ہے. ایک پول لگانا ہے، ایک پول لگا کے ہم بے شمار سینکڑوں زندگیاں بچا سکتے ہیں. اب ایک تو اس پول کی وجہ سے اموات کا خطرہ ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے. دوسرا، آج کتنے عرصے سے یہاں ایک گھر تعمیر ہو رہا ہے اور وہ گھر کا کام رکا ہوا ہے. شاید یہ اس بروقت اس گھر کی تعمیر ہو جاتی تو جو ہمارے محنت کش بھائی ہیں وہ بھی بیرون ملک میں موجود ہیں، وہاں مزدوری کر کے وہ اپنا یہاں گھر تعمیر کر رہے تھے. تو اس کی وجہ سے ان کا کام بھی رکا ہوا ہے، اور وہ کام رکنے کی وجہ اس کی وجہ سے کام رکا، اور اس کا یہ ہوا کہ ان کا جو کام 1 لاکھ میں ہونا تھا وہ آج 5 لاکھ میں ہوگا. وہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہمارے لوگوں کا. اور پھر دیکھیں کل سے ہم احتجاج پہ ہیں. کل سے ہم نے جا کے تھانہ پولیس تھوراڑ میں اپلیکیشن موو کی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کا کوئی متبادل حل نکالا جائے. یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، صرف ایک پول لگانا ہے، چند گھنٹوں کا کام ہے. ایک پول ہمیں پرووائڈ نہیں کیا جا رہا ہے. پوری ڈسٹرکٹ انتظامیہ اس کے اوپر خاموش ہے. پوری ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی نااہلی آپ کے سامنے موجود ہے. ہماری سب ڈویژنل جو انتظامیہ ہے، محکمہ برقیات کے جو لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، آپ اندازہ کریں کہ ان کے پاس اور اس ریاست کے پاس ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس ریاست کے ذمہ داروں کو، اس ریاست کے وزیر اعظم کے لیے، اس ریاست کے صدر کے لیے، ان وزیروں کو اور بالخصوص وزیر برقیات کے لیے کہ اس کو چلو بھر پانی میں وہ ڈوب مرے، کہ جس کے پاس ایک پول نہیں ہے جو اپنے لوگوں کو مہیا کر سکے اور لوگوں کی زندگیاں بچا سکیں. میں کہتا ہوں اس کرپٹ ظالم جابر نظام کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکا ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس نظام کا خاتمہ کر کے دم لیں گے. اور میں اس موقع پہ پھر اپیل کروں گا، کیونکہ ابھی ہماری 1 ستمبر سے ہماری کمپین چلے گی پورے آزاد کشمیر بھر میں، اور بالخصوص ہم اپنے علاقے کے اندر چلائیں گے کہ اس وقت تک بل نہیں دیتے جب تک یہ سسٹم بہتر نہیں کیا جاتا، جب تک جو ہمارے دیگر ایشو ہیں محکمہ برقیات کے حوالے سے ان کو حل نہیں کیا جاتا، تو ہم بلوں کا مکمل بائیکاٹ کریں گے. اور میں پھر آخر میں اپیل کروں گا
ذمہ کو पुलिस के आला अफसरान को कि जो हमने एप्लीकेशन मूव की है थाना पुलिस थोरान में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, जो नॉमिनेट हमने दरख्वास्त दी हुई है, जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन करके फिलफौर उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करके और फिर जो हमारा मेहनत कश इस दुनिया से रुखसत हुआ जिसका कत्ल किया गया उसका मदावा होना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी फैमिली को आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट एकोमोडेट करे। मेरी ये अपील होगी कि इस पे कार्रवाई की जाए, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। हम अपील करते हैं कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं, हमें पुरअमन रहने दिया जाए, हमें ना मजबूर किया जाए कि रोज़ हम छोटी छोटी बातों पे अपने हुकूक की बाजियाबी पे इंसाफ के उसूल के लिए सड़कों पे खड़े रहें। ये आपके लिए भी मसला है, ये हमारे लिए मसला है, ये आम आवाम के लिए मसला है। तो ये मसलों का हल सिर्फ इस रियासत के इदारों के पास है और उनको ये हल निकालना चाहिए। और वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाएं, हम बगावत की तरफ चले जाएं। हमें इतना टार्चर किया जा रहा है, हमारे हुकूक गज़ब करके हमें इतना तंग किया जा रहा है कि ये लोग कल जो पुरअमन बात करते हैं अपने हुकूक के लिए, जो पुरअमन एहतजाज करते हैं, जो जमहूरी रास्ते इख्तियार करते हैं, इन तमाम रास्तों को रोक के हम कहीं मसल्ला जदोजहद की तरफ ना चले जाएं। तो मैं खुदारा आपसे अपील करता हूँ कि हमें साहब एक चीज़ कि आए रोज़ महकमा बरकियात की तरफ से ये ऐलानात किए जाते हैं कि हम शाख तराशी के नाम पे मेंटेनेंस के नाम से जो बिजली बंद रहेगी, और उस हिसाब उस रोज़ के हवाले से वो लाखों रुपए टीएडीए वसूल करते हैं। ये मैं देख रहा था कि ये सिर्फ यहाँ पे ये तार जो है ये ज़मीन के साथ टच नहीं हो रही है, ये तमाम घरों के साथ और ये देखें दरख्तों के साथ ये तारें जो है वो टच हो रही हैं। और क्या ये महकमा इतना बेइस है, इतना जो है लापरवाह है और इतना ये सोया हुआ है कि इसको अपने नाक के नीचे ये साथ महकमा बरकियात का एसटीओ का दफ्तर है, 2 मिनट लगते हैं यहाँ से। उनको इतनी तौफीक नहीं हो कि यहाँ पे ये तार जो है ये ऊपर कर लेते, ये दरख्तों की जो शाख तराशी है ये कर लेते, जो तो ये किस नाम के किस जो है वो बुनियाद पे ये लोगों को जो है वो चूना लगाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना के ये लोगों को जो है ना ये अपनी तनख्वाही यहाँ से और टीएडीए वसूल कर रहे हैं। ये आबू साहब ये करोड़ों और सालाना अरबों रुपए अड़प करते हैं इस कौम के खून पसीने की कमाई से जो टैक्स हासिल होता है। इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है और लोगों की इस तरफ तवज्जो ही नहीं थी। लोग मखसूस किसी एक इदारे के साथ जो ज़्यादा इन टच रहते थे तो उसके ऊपर आवाज़ उठाते थे। यहाँ रियासत के अंदर जो भी इदारा है, आप जो भी इदारे की तरफ आप मुड़ के देखेंगे तो आप करप्शन की मैं कहता हूँ कि इतनी लंबी एक दास्तानें हैं कि शायद उस पर लिखना शुरू कर दे तो इन दरियाओं का पानी खुश्क हो जाए अगर उसको स्याही बना के लिखना शुरू कर दिया जाए। तो गुजारिश ये है कि ये जो महकमे के अफसरान हैं, आप इनकी आप ज़िंदगी देखें, इनका लिविंग स्टाइल देखें आप, तो आपको यूरोप और अमेरिका के जो हुक्मरान हैं और जो बड़े बिजनेस मेन लोग हैं वो आपको बहुत पीछे नज़र आएंगे। इनकी रावलपिंडी में के अंदर जो बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटियाँ उनके अंदर इनके आप मल्लात देखें तो आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। एक एक्सियन अरबपति है, तो कोई एहतसाब का इदारा आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है, नाल किस्म के अनपढ़ जाहिल हुक्मरान मुसल्लत हो गए, वो इस्लामाबाद के अंदर अय्याशियों में मसरूफ़ हैं, यहाँ अवाम बेयार मद। ज़मान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? कल सुना है कि आप महकमा बरकियात के पास भी शिकायत लेके गए, तो उनका रवैया कैसा था आगे, और इस हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साहब उनका रवैया तो ऐसा था जैसे एक दुश्मन का दुश्मन के साथ होता है। वो सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं कर रहे, क्योंकि अरबों रुपया वो यहाँ खा रहे हैं। और ये तारों की पोजीशन आपने खुद देख ली है। अभी मेरा ज़ाती अपना मकान है, वहाँ पर जो तारें हैं बिल्कुल मकान के पास से गुजरती हैं, और 1 साल से मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ और वो यही कहते हैं कि कल लगाएंगे परसों लगाएंगे, लेकिन अभी तक कोई पुरसान हाल नहीं है। महकमा बरकियात तो बिल्कुल उसने काम करना छोड़ा हुआ है। इसी तरीके से पीटीआई की हुकूमत है, जनाब वज़ीर आज़म और क्या नाम है वज़ीर बरकियात, वो तो आजकल पाकिस्तान में ना सिर्फ आज़ादी मार्ग के बीच में हिस्सा ले रहे हैं, उनको अपनी आवाम की या अपने इलाके की कोई होश नहीं है। इसलिए मेरी पुरजोर अपील है महकमे से और ख़ासकर वज़ीर आज़म से और उससे वज़ीर बरकियात से कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और फ़ौरन ये तारों को या तो सेफ्टी बनाया जाए या फिर खंभे लगाकर इनको ऊँचा किया जाए। अजमल साहब, हम महकमा बरकियात के पास जब भी जाते हैं, कोई भी शिकायत लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। तो ये यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये किस मर्ज़ की दवाएं हैं?
एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हम उनके पास गए हैं और यही कहा है, वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। अगर ये उनका काम नहीं है, क्योंकि ये फिर या तो प्राइवेट तार तो है नहीं है कि हम प्राइवेट किसी ठेकेदार को पकड़े, ये तो महकमे का मसला है और महकमा सरकारी है। वो अपनी तनख्वाह उठाते हैं और 3-3, 4-4 दिन बिजली नहीं आती और कहते हैं जी कि हम दरख्तों की शाख तराशी कर रहे हैं, लेकिन कोई शाख तराशी होते हुए नजर नहीं आ रही है। आपके सामने पूरे दरख्त हैं, उनके बीच से जो है वो ये गुजर रही है। मौजूद हैं सफ़ीर साहब, जिनका ये कंस्ट्रक्शन यहाँ ये हो रही है, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा सफ़ीर साहब, ये जो है इतना बड़ा हादसा यहाँ पे रोनमा हुआ, आपने इतना बड़ा जो है कंस्ट्रक्शन की, उससे पहले कोई हादसा नहीं हुआ, ये बड़ा एक मौजज़ा है, इतनी क्लोज से ये तार गुजर रही है, तो क्या आपने महकमा वालों से कंसर्न नहीं किया? शुक्रिया आबिद भाई। ये असल में हमने पहले महकमे वालों को बार बार इनको जाके कहा है और रावलाकोट में भी बताया है, यहाँ पे भी बताया है। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई हम आपको एक पोल देंगे तो आप किराया आप दे देना। हमने कहा ठीक है आप कर लें। फिर बार बार उनको रब्ता करते रहे, वो तकरीबन 1 महीने का उन्होंने हमसे टाइम लिया था, तो महीना तो दूर की बात है, अब तकरीबन साल होने वाला है, तो किसी ने कोई वो नहीं किया। उसके अलावा जो है ना, जब भी जाते हैं तो बस आगे टाइम ही दे देते हैं, बस आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, महकमे वाले सिर्फ एक ही बात पे। तो अभी एक हमारा वो मजदूर भाई था जिसकी ये जान गई है, ये अभी यहाँ से तकरीबन 2.5 फुट की हाइट है और मेन 11,000 की लाइन है, तो किसी भी लिहाज से ये लाइन यहाँ अलाउ होती नहीं है। ये ज़मीन के आद के लिहाज से ये तकरीबन इसके 11,000 के बारे में महकमे वालों ने और हर जगह जगह पे ये एक वो पोस्टर लगे होते हैं कि इसकी 2.5 फुट की रेंज से दूर रहें, ठीक है। तो ये 2 फुट का फासला भी नहीं है, जिसकी वजह से कल एक हमारा मजदूर भाई था जिसकी जान गई है, तो महकमे वाले को अभी जाके कहते हैं तो वो कहते हैं नहीं आपकी गलती है। तो अब ये बताएं कि अगर हम बार बार कंप्लेन करते हैं, ना ये शाख तराशी करते हैं, ना ये किसी चीज़ पे असर करते हैं। इसमें क्या गलती है? ये जो तार है इस पे सेफ्टी कवर होना चाहिए, किधर है सेफ्टी कवर? ये ज़मीन से सिर्फ 10 फुट के हाइट पे है, क्यों 10 फुट की हाइट पे महकमे ने रखी? आपने ये चीज़ सर, ये हमने उनको पहले भी कहा है कि ये जो 11,000 की मेन लाइन होती है, ये 70 फुट की हाइट लाइन पे होती है मैक्सिमम, ठीक है। कम से कम अगर इसकी हाइट होगी तो 50 फुट होगी। अभी ये मेन रोड है, मेन रोड पे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, तो ये मेन रोड के ऊपर भी इसके 8-9 फुट से ऊपर हाइट नहीं है, तो किसी भी गाड़ी के छत पे किसी के रास्ते में चलते हुए किसी बंदे के साथ कोई हादसा हो सकता है। उसके अलावा ये जगह भी 2 फुट भी नहीं है। ये तो वो खान किसी का लखते जिगर था, वो इस हादसे का शिकार हुआ। ये तो आपका अपना बच्चा भी यहाँ पे कोई शिकार हो सकता है। अभी इस तरह का खदशा मौजूद है कि ये जो है यहाँ पे कोई नुकसान हो सकता है। तो इस वक्त तक महकमा वालों ने कोई आपसे रब्ता किया? कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं, कोई नोटिस नहीं, कहते हैं आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कुछ नहीं किया। हमने उनको सारे प्रूफ दिए हैं, थाने वालों को भी दिए हैं, थाने वालों ने खाली दरख्वास्त वो काटी है और बाकी आगे कोई मुतबादिल कोई अभी तक रिस्पांस किसी भी आदमी ने नहीं आके दिया है। और वो ये कहते हैं कि ये आपकी गलती है। अभी हमें बताएं हमारी क्या गलती है? क्या गलती पे मजीद गलती वो दोहराएंगे कि इस तार को यहीं पे रख के मजीद हादसा करना चाहते हैं? मजीद हादसे के चक्कर में भी है, कल किसी और की भी जान जाएगी, तो ये हमारी समझ से तो बाहर है कि यहाँ महकमे वाला कौन जिम्मेदार है आपके नजदीकी अगर कोई फिर हादसा हो जाता है? सर, ये महकमा बरकियात जिम्मेदार है और यहाँ के जितने भी जो महकमा बरकियात के ऑफिसर हैं वो जिम्मेदार हैं, SDN है। तो उसके अलावा अगर इसके बाद नेक्स्ट टाइम को मामलात होते हैं तो जो हमारा जो थाने के जितने भी महकमे हैं वो इस चीज़ का जिम्मेदार है, क्योंकि उनको हमने मौके पे लाके उनको सारी चीज़ें दिखाई हैं कि भाई आप हमें बताएं हमारी गलती क्या है। ठीक है। तो सफीर भाई, जिस तरह कल के हादसे के हवाले से जो एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, थोड़ा नाज़रीन को दिखा दें, उसके हवाले से बता दें, क्या मजदूर कहाँ आया, क्या किया और किस तरह वो हादसे का शिकार हुआ? सर, वो नीचे गहरा है, वहाँ से वो सीमेंट लेके आया, वो यहाँ रखा है, ठीक है। वो यहाँ पे आके खड़ा हुआ तो अचानक ये तार ने उसको खींच लिया है। ये तार आप खुद चेक कर लें, यहाँ से 2 फुट का फासला भी नहीं है और ये 11,000 की मेन लाइन जा रही है। 11,000 की मेन लाइन आपको 2-2.5 फुट से वैसे भी बंदे को खींच सकती है। और आजकल है सावन का महीना है, ठीक है, और शबनम पड़ी होती है जिसकी वजह से वो घास में चल के आया है, तो उसका शायद पानी में थोड़ा गीला भी हो गया होगा, पानी वानी भी लगा होगा, तो जिसकी वजह से शबनम की वजह से तो ये उसको एकदम से उसको खींच लिया और वो मौके पर उसकी डेथ हो गई। ये आम तार हो तो उसकी एक अलग हिसाब है, ये उसी टाइम हो गई। उसको पता था कि ये करंट की तार है? सर, ये किसी हमें नहीं पता, उसको कहाँ से पता है? ये देखें ना, ये 3 तारें हैं यहाँ पे, होना तो ये चाहिए था कि ये अर्थ की तार, लेकिन ये करंट की तार इतनी नजदीक से गुजर रही है। और देखिए, करंट और अर्थ की तार ये तो महकमे वालों को पता है कि कौन सी तारें हैं। अब आम आवाम को तो किसी को कुछ चीज़ का नॉलेज नहीं होता है,
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب ہم نے محکمے والوں کو کہا تو ان کا کام بنتا ہے یہاں پہ ایک پول لگ جائے تو سب کی سیفٹی ہو جاتی ہے, سب کی جان بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک چیز ہمارے ہے, یہ کوئی بھی اگر ایک نان سینس آدمی بھی ہو, میں سمجھتا ہوں کوئی بچہ بھی ہو, تو وہ بھی یہ جو جس طرح سے انہوں نے یہ تار یہاں سے گزر رہی ہے, تو کوئی آدمی یہ افورڈ نہیں کر سکتا اتنا بڑا خطرہ لینے کا. تو یہ آپ نے کس طرح اتنا جو ہے وہ یہ رسک لیا یہاں پہ, یہ اتنی کنسٹرکشن کی, اور اس کے بعد جو ہے ان کو مجبور کس طرح نہیں کیا کہ جو سر ہم نے بار بار جا کے ان کو کمپلین کی ہے. ٹھیک ہے, بار بار ان کو یہی جا کے کہا ہے کہ بھائی جان یہ جان کا خطرہ ہے, کسی کی جان جائے گی. محکمے والوں کو یہاں تھراڑ میں جو ہے لوکل گورنمنٹ کا جو دفتر ہے وہاں پہ بھی گئے, راولا کوٹ میں بھی گئے, ان کو بار بار یہی کہا ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو کر دیں گے, فرسٹ ٹائم جب انہوں نے کہا. اس کے بعد کبھی 5 دن, کبھی ہفتے کا ٹائم دیتے رہے. ابھی ایک بندے کی جان گئی ہے تو ہم بار بار ان کو پھر بھی ان سے کہہ رہے ہیں. وہ آگے کہتے ہیں نہیں آپ کی ہماری غلطی, آپ ہمیں یہ بتائیں ہماری غلطی اس میں کیا ہوگی. لائن آپ کی سرکاری لائن ہے, پرائیویٹ لائن ہے نہیں. ٹھیک ہے, لائن کی ایک حد ہوتی ہے, ایک حساب سے لگائی جاتی ہے. اب کوئی بھی آ کے یہاں کھڑا ہو جائے, 10 میٹر اس کی نیچے کی ہائٹ ہے, 10 فٹ ہائٹ ہے, 10 میٹر بھی نہیں 10 فٹ ہائٹ ہے, 2 فٹ کا فاصلہ ہے, 2 فٹ اس کی, 3 فٹ اس کی اپنی رینج ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اعلیٰ حکام کے اس موقع پہ اس میڈیم کی وسادت سے؟ سر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھائی ہمارا ابھی جس کی جان گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو انصاف ملنا چاہیے. اس محکمے والوں کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے, اور اس چیز کا متبادل حال ایک ہماری جگہ نہیں, کسی بھی جگہ پہ آپ جا کے دیکھ لیں. کس بازار میں دیکھیں, تھوراڑ بازار کے اندر, مرکز کے اندر آپ دیکھیں تو اتنی نزدیک سے ہیں کہ ان چیزوں کی آپ کو سیفٹی کرنی چاہیے. یہ محکمے کا کام ہے, محکمہ پیسے لیتا ہے, ہر کام کرتا ہے. شاخ تراشی وہ سامنے ہے, دیکھ لیں کوئی شاخ تراشی نہیں ہے. اور آئے دن بجلی بھی بند کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم کہ شاخ تراشی ہم کر رہے ہیں, اس کے بھی وہ پیسے وغیرہ ہر چیز لیتے ہیں, لیکن کام کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. بہت شکریہ سفیر بھائی. جو اس وقت تھوراڑ کے اندر محکمہ ہے, اس کے اندر تقریباً 60 ملازمین کام کرتے ہیں. لاکھوں روپے کا بجٹ ماہانہ جو ہے ان پہ استعمال ہوتا ہے. لائن سپرنٹینڈنٹ ہیں, لائن مین ہیں, اور اس نام سے کئی عہدے جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی آپ کو گراؤنڈ پہ آپ کو کام ہوتا نظر نہیں آئے گا. آپ کو کہیں بھی جائیں, ابھی ساتھ ہی ایک گھر ہے, اس کے اوپر سے بھی اسی طرح کی جو بجلی کی لائن ہے, وہاں سے بھی اسی طرح کی رسک کی جو لائن ہے وہ گزر رہی ہے, اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس طرح کا نقصان ہونے کا احتمال ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ کھمبے پہ جو ہے وہ تاروں پہ کیمرہ لگائیں, آپ کو اسی طرح کی سچویشن نظر آئے گی. اور جگہ ایسے میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایسی خود کشی کی جو وسائل مہیا کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی بڑا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ تار جو اتنی نزدیک سے گزر رہی ہے, حادثے کو گزرے تقریباً 24 گھنٹے ہونے کو اور کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, تو یہ بے حسی اور نااہلیت کی میں سمجھتا ہوں انتہا ہے. محکمے کو فوری طور پر جو اعلیٰ حکام ہے انہیں نوٹس لے کے ایسے نااہل لوگوں کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے اور اس کا فوری طور پر تدارک کیا جائے. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. JKTV ریاست جموں کشمیر کا پہلا انڈیپینڈنٹ ویب چینل ہے جو کہ ریاست کے تمام حصوں کی ترجمانی کرتا ہے. JKTV نے اپنی نشریات کا آغاز 2015 میں کیا. اس وقت JKTV کی ناظرین کی تعداد 500,000 کے قریب ہے. آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی وجہ سے 1 مہینے کے اندر JKTV کے ویورز میں نہ صرف اضافہ ہوا. JKTV اپنی ریاست کی عوام کو باخبر رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے JKTV نے نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کا آغاز کیا ہے. JKTV کو والنٹیئرز کی تلاش ہے. اگر آپ لکھنے, فیلڈ رپورٹنگ اور وائس اوور میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ JKTV سے رابطہ کریں. JKTV آپ کو ہر قسم کی سہولت بھی فراہم کرے گا اور ساتھ ہی آپ کی مکمل رہنمائی بھی کرے گا. JKTV وائس آف voiceless.
नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हेड क्वार्टर में और मेरे साथ मौजूद हैं तहसीलदार हजीला राजा अयाज अहमद नसार साहब। राजा अयाज अहमद नसार साहब ने और इनकी जो पूरी टीम है बाशमूल SDM साहब, MS हजीरा और दीगर जो लोग थे NGOs के, उन्होंने बड़े क्विक एक्शन किया था कि 16 अगस्त को हमने मोहम्मद जमील वल्द गुलाम मोहम्मद मरहूम डूंगा जो सीसवल ने इंतहाई करीब वाक़या ये इलाका है, वो चूँकि बीमार था और उसका घर भी डैमेज था और मौत तो हयात की कश्मकश में था, तो किसी आदमी की निशानदेही पर मैं बजाते खुद वहाँ पर गया और उसकी जो गुफ्तगू थी हमने रिकॉर्ड की, तो तहसील इंतज़ामिया ने फौरी एक्शन किया और दूसरे ही दिन उसको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में लाया, इलाज मुआवजा करवाया और बाकी कोई चीज़ें थी जो मेडिसन थी या कोई और मशीनरी थी वो भी उसको प्रोवाइड की और उसके साथ उसके जो घर के अखराजात थे उसके हवाले से थोड़ी भी सपोर्ट किया। आज मेरे साथ मौजूद हैं राजा अयाज अहमद नसार साहब जो तहसीलदार हजीरा हैं। सर, सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर TV और हम खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद जमील जो आपने खुद देखा है कि वो मौत तो हयात की कश्मकश में था और आप ने बहसीत एक तहसीलदार, एक ऑफिसर तहसील के आपने फ़राइज़ अंजाम दिए, क्या कहना चाहते हैं सर? आज तो वो अभी घर में मौजूद है लेकिन वो बताया जा रहा है कि उस तरह का दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन मैं मलिक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके तवस्सुत से या आपकी रिपोर्ट के ज़रिए जो ना हमें एक ज़रूरतमंद इंसान जो कि हमारी जुरिस्डिक्शन में मौजूद था, और चूँकि हम ज़ाहिर के मुकल्लिफ़ हैं, बहुत सारे मामलात का हमें उस तौर पर इदराक नहीं होता कि जब तक वो हमारे इल्म में या हमारे नोटिस में ना लाए जाएँ। आपकी रिपोर्ट की वजह से जो है ना वो चीज़ हमारे नोटिस में आई 16 अगस्त को तकरीबन इवनिंग में जो है ना, तो जब से वो रिपोर्ट मैंने देखी तो एक बेचैनी पैदा हुई और मैंने फौरी तौर पर अपने असिस्टेंट कमिश्नर जो है ना सरदार वलीद अनवर साहब, उनसे बात की। मैंने कहा जी कि इस तरह का एक डिज़र्विंग केस जो है ना हमारी जुरिस्डिक्शन में है और जिससे मुतल्लिक जो है ना कल हमसे इस्तफसार होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर भी जो है ना कि एक ऐसा नादार आदमी, ज़रूरतमंद आदमी, बीमार आदमी के जो इलाज की सकत भी नहीं रखता और बाकी उसके हालात भी दिगर गूँ हैं, तो हमें फौरी तौर पर उसके पास पहुंचना चाहिए। तो अगले ही दिन जो है ना फिर हमने आपको एंगेज किया जी कि आपने अगर ये नेकी की है कि इसको रिपोर्ट किया तो फिर आप हमें जो है ना हमारे राबर का किरदार भी अदा करें और हमारे साथ आप जो है ना वो वहाँ तशरीफ़ ले चलें, हमें ले चलें वहाँ पर जो है ना। और चुनांचे इस साहब ने भी कमाल मेहरबानी फरमाते हुए मेरी इस यानी तवज्जो दिलाने पर और अपील पर जो है ना वो भी साथ हो लिए और जो भी कोई ज़रूरी असबाब या सामान था जो ना जो हमने मुनासिब ख्याल किया कि उनके लिए हमें ले जाना चाहिए वो भी ले कर गए और वहाँ उनकी पूरी बात भी सुनी और आपकी रिपोर्ट को मिन वन हमने दुरुस्त जो है ना वो पाया जो है ना, जो यानी हमने ग्राउंड वेरिफिकेशन की कि जो आपने अपनी रिपोर्ट में जो है ना वो उनके यानी आर्ज़े के हवाले से और दीगर उनके जो माली मामलात और कसम पुरसी के हवाले से जो आपने रिपोर्ट कर रखी थी जो है ना वो बिल्कुल बजा थी। हमने देखा उन जमील साहब जो बीमार थे, उनकी वालिदा और उनकी 2 बच्चियाँ और एक बच्चा जो है ना वो छोटे बिल्कुल ज़ेर किफ़ालत और उनकी जो है ना वो बेगम परेशानी के आलम में थे। बल्कि उस दिन भी हमने महसूस किया कि शायद उनके घर में यानी वो खाने पीने की जो बुनियादी चीज़ें हैं जो है ना वो भी मौजूद नहीं थी जो है। तो बारकैफ जो अपनी मदद आपके तहत उस वक्त उनकी सपोर्ट हो सकती थी, चूँकि इंतज़ामिया के पास इस तरह का कोई फ़ंड तो यानी हमा वक्त मौजूद नहीं होता जो ना, लेकिन यानी अपनी मदद आपके तहत जो ना जो उनकी एक माली मावनत की जा सकती थी वो वहाँ पे की गई और फिर उनकी हौसला अफजाई भी की गई। यादत करते हुए जो है ना वो हमने उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे जो ना मेडिकल की जो रिपोर्ट्स थी वो फौरी तौर पर हासिल की और आकर मैंने जो MSTHQ हजीरा हैं जो डॉक्टर लियाकत साहब जो ना उनसे मैंने शेयर की वो रिपोर्ट्स। मैंने कहा जी आप देखें कि इस शख्स का जो आर्ज़ा है जो ना ये बीमारी है ये काबिल इलाज है और या इसकी क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने मुझे फिर वापस फीडबैक दिया जी कि ये इनके लंग्स या गुर्दे जो है ना वो अपना फेफड़े कोलैप्स हुए हैं और शायद किडनीज़ भी, गुर्दे भी इनके जो है ना वो मुतासर हैं। तो बारकैफ जो है ना मतलब ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट है कि इसको जो है ना वो हमा वक्त ऑक्सीजन पे होना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा ऑक्सीजन के लिए फिर हम इस तरह करते हैं कि हम सिलेंडर जो है ना वो ले लेते हैं और आप किट प्रोवाइड कर दें और टेक्नीशियन प्रोवाइड करें ताकि हम जो है ना वो वहाँ जाकर जो है ना ये लगा दें। तो फिर डॉक्टर साहब ने ये क्लियर किया जो है ना कि चूँकि ये
थ्रू आउट ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट है जो है ना, तो इसमें सिलेंडर जो है ना वो इतना कारगर नहीं होगा, वो कितना एक टाइम निकालेगा। तो ज़रूरी यह है जो है ना कि इसके लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का बंदोबस्त किया जाए। तो उस हवाले से फिर जब हमने मालूमात ली कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अगर इनके लिए मंगवाया जाए जो है ना कि वो क्या है, तो उसकी मालियत जो है ना तकरीबन 1,70,000 जो है ना वो यानी हमें जो कोटेशन मिली जो है ना वो मिली कम से कम जो है ना कि इतने का है। तो फौरी तौर पर हमने उनको फिर दूसरे ही दिन जो है ना वो हॉस्पिटलाइज़ किया, यहाँ से एम्बुलेंस भेजी, और फिर आप वहाँ बनफ़ से नफीस मौजूद थे कि आपकी मैयत में जो है ना वो वापस हमने उनको हॉस्पिटल लाया इमरजेंसी में। कुछ एक हमारे इधर बड़े एक्टिव हैं वो जाहिद हनीफ साहब का भी बड़ा प्रोफेसर, हाँ उस तरफ मैं आ रहा हूँ, चूँकि वो फौरी तौर पर उनको हमने हॉस्पिटलाइज जब किया कि ताकि ऑक्सीजन फ़ौरन इनको प्रोवाइड की जाए, चूँकि बहुत ही तकलीफ़ में वो थे, और बेड के ऊपर जो है ना एक तो यानी इंतहाई कमज़ोर भी, और फिर जो है ना उनकी सांस का जो प्रॉब्लम था, ऑक्सीजन जो है ना उनको मुहैया नहीं हो रही थी, और बिल्कुल बेड के ऊपर जो है ना वो ऊपर नीचे ऐसे हो रहे थे, और उनकी वालदा की आंखों में आंसू, और बच्चियां जो है ना वो पंखा हाथ का झोल रही हैं जो है ना, और वो यानी कोई भी शख्स जो है ना वो जो दर्द दिल रखने वाला है वो देखकर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इस कैफियत में एक पेशेंट ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जो है ना, तो फौरी तौर पर हमें यानी उनको मैनेज करना था कि हमने उनको ऑक्सीजन पे जो है ना आके रखा। और उसके बाद अब मैंने ये सोच ही रहा था जो है ना कि अब मैं किस यानी वो साहिब हैसियत आदमी को मैं तरगीब दूं जो है ना कि वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का किसी तौर पर जो है ना वो बंदोबस्त हो जाए। तो इसी असना में जो है ना मेरी तवज्जो मेरे स्टाफ में से किसी ने मबजूल करवाई जो है ना कि डायरेक्टर एजुकेशन है मामडन में जो है ना वो जाहिद हनीफ साहब। तो मैंने कहा आप उनसे बात करें, तो उन्होंने अपने तो उनसे बात की, और 5 मिनट में जो है ना वो मेरे पास आ गए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी आसानी यानी वो और सहूलत से यानी मतलब एक दर्द दिल रखने वाले इंसान को मैं मुहैया कर दिया कि मैंने उनके सामने जब बात रखी तो उन्होंने सिर्फ इतना मुझसे पूछा कि सर आपने जो है ना वो खुद वेरीफाई किया हुआ है ये केस। तो मैंने उन्हें कहा जी कि बिल्कुल हमने खुद जो है ना वो इस रिपोर्ट को वेरीफाई किया और ऐसे ही है। तो ये इंतहाई जो है ना वो मतलब तंगदस्ती का शिकार हैं जो है ना, और फिर बीमारी की ये कैफियत है कि इलाज की सकत भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने तौर पर ये सरकोश करते हैं कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मुहैया हो जाए। मैंने उनको एमएस साहब के पास भेजा जो है ना कि उनसे वो सारी यानी वो तफसील ले लें जो है ना कि जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है जो माहौल से ऑक्सीजन कशीद करके किसी पेशेंट को यानी वो मुहैया की जाती है उस आले के ज़रिए डिवाइस के ज़रिए जो है ना, तो वो कौन सा होना चाहिए, किस कंपनी का हो, उसकी कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये सारी तफसीर उन्होंने डॉक्टर साहब से लिख के फिर मुझे वापस जो है ना फीडबैक दिया कि सर हम इस पर पूरी वर्किंग कर रहे हैं और विदिन 1 और 2 डेज़ जो है ना मतलब इंशाल्लाह वो हम अरेंज कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ इस असना में हम फिर वो जो पेशेंट हैं उनकी जो है ना वो इयादत के लिए भी गए जो है ना, वो डॉक्टर साहब से भी हमने मुलाकात की, पेशेंट की हौसला अफजाई भी हुई जो ना, वो हमने महसूस किया कि जो घर में जो बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी जो हालत थी वो हॉस्पिटल में आकर ऑक्सीजन की प्रोविजन की वजह से जो है ना वो बड़ी हद तक जो है ना वो स्टेबल भी महसूस हुए और रिलीफ भी महसूस कर रहे थे जो है ना। तो दूसरे तीसरे दिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के जिसकी मालियत जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया जो है ना कि 1,70,000 के करीब बनती थी जो है ना, वो जाहिद हनीफ साहब के तवसत से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मुहैया हुआ। और फिर प्रॉपर जो है ना वो हॉस्पिटल के अमले की मुहैयत में यानी उनके साथ जो है ना उनकी मौजूदगी में एम्बुलेंस पे जो है ना उनको घर शिफ्ट किया और कंसनट्रेटर उनको एडजस्ट करके दिया और ऑक्सीजन उनको घर में लगा के दे दी, जिससे जो है ना वो किसी हद तक उनकी जो बूढ़ी वालदा हैं जो है ना बच्ची हैं जो उनका यानी वो कुंबा था उनको कोई रिलीफ महसूस हुआ जो है ना, और वो यानी हाथ उठाकर दुआएं दे रहे थे जो है ना। वो जो आपने रिपोर्ट किया केस जो है ना वो आपको भी जो हम दरमियान में ज़रिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बनाया जो है ना, एमएस साहब का जो रोल था वो, और फिर खुसूसन जो है ना वो जाहिद हनीफ साहब का जो यानी या उनके रफ़क़ा जितने भी इसमें उन्होंने जो है ना वो इस कार खैर में हिस्सा डाला, वो सभी जो है ना मतलब उन सारों के लिए जो है ना वो दुआ गो थी। अब जो सूरत हाल है यानी जुल्फ़िकार साहब वो ये है जो है ना कि उनको उस फैमिली को मुस्तकिल बुनियादों पर जो है ना वो उनकी मुआवनत की उन्हें ज़रूरत है, चूँकि एक ही वो शख्स था जो पूरी फैमिली का कफ़ील था। अब वो साहिब फराश है यानी या तो ज़िंदगी और मौत की जो है ना वो कश्मकश में है वो इस वक्त, और यानी ठीक है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से वक्ती उनको एक रिलीफ हो रहा है, बाकी भी जो कोई ज़रूरी मेडिसिन हैं जो है ना वो चलो उनको मुहैया की गई हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर उनका इलाज कराने की गरज से भी और फिर उनकी जो फैमिली की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, कफ़ालत है, बच्चे उनके जो है ना वो स्कूल गोइंग हैं, बच्चियाँ जो है ना वो छोटी छोटी उनको यानी देख कर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो है ना कि, और फिर यानी अब ये बात जो है ना मुझे मेरे ख्याल में जब मैं तरगीबन ये बात कर रहा हूँ तो मुझे ये बात कह देनी चाहिए जो है ना कि जिस दिन हम गए थे 17 को 16 को आपने रिपोर्ट किया और रात को हमें जो है ना वो रिपोर्ट यानी मैंने व्हाट्सएप पे देखी और सुबह 17 को हम जो है ना वहाँ पे चले गए आपके साथ,
اور جس وقت ہم پہنچے تھے اس وقت تک مجھے یہ محسوس ہوا یا مجھے وہاں پہ بتایا گیا جو ہے نا کہ انہوں نے اس وقت تک جو ہے نا کوئی چیز ان کی فیملی میں یعنی کوئی کھانا شانا یا کوئی ناشتہ واشتہ جو ہے نا انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، اس لیے کہ گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، قہوہ بنانے تک کا جو ہے نا وہ سامان ان کے گھر میں جو ہے نا موجود نہیں تھا۔ تو بالکل وہ میں یہاں پہ میں نے محسوس کیا جب نیچے اتر رہے تھے جو ہے نا، تو آگے مجھے بتایا گیا جو بڑا گھر تھا کوٹھری، وہ سردار نسیم سرفراز صاحب جو ہے نا کے پڑوس پہ جو ہے نا یہ تھے۔ تو میں ان سے چونکہ براہ راست میری اس طرح سے کوئی یعنی وہ شناسائی یا اس طرح سے میری نشست تو نہیں ہے، تو میں ان جیسے مخیر حضرات کو بھی جو ہے نا اس آپ کے توسط سے جو ہے نا وہ ان کی توجہ میں مبذول کروں گا، اور باقی جو صاحب دل رکھنے والے حضرات ہیں جو ہے نا کہ ان کی کفالت کے حوالے سے جو ہے نا مطلب مستقل بنیادوں پر اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے جو ہے نا کہ ان کو جو ضروریات زندگی ہیں ان کی جو ہے نا وہ ان کو مہیا ہو جایا کریں، جو ہے نا بچوں کی تعلیم کے معاملات ہیں، کھانے پینے کے معاملات ہیں، اور اگر کوئی بڑے پیمانے پہ کہیں ان کو لے جا کر جو ہے نا وہ علاج کروانے کی سخت کوئی رکھتا ہے جو ہے نا، چونکہ بنیادی ایک فرسٹ ایڈ جو ہے نا یا پین مینجمنٹ کی حد تک تو چلو معاملات ہوئے ہیں، لیکن جو ہے نا مستقل بنیادوں پر جو ہے نا وہ ضرورت اس امر کیا جو ہے نا کہ ایسا کیا جائے، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہے نا کہ جس کا صلہ ہم جو ہے نا وہ کسی سے مانگیں، یہ ہماری یعنی بحیثیت مسلمان ساروں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری بحیثیت انتظامیہ جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ میں یعنی انتظامی آفیسر ہونے کے ناطے جو ہے نا مطلب میں ان تمام حضرات کا خصوصاً میں پھر آپ سے یہ عرض کروں جو ہے نا کہ JKTV کا کہ آپ کے ذریعے سے، اور پھر جو ہے نا مطلب ایم ایس صاحب جو ہے نا وہ اس میں فوری طور پر جو ہے نا وہ جو ایمرجنسی میں ان کو ہم نے شفٹ کیا، اور پھر زاہد نیب صاحب جو ہے نا کہ جو آکسیجن کنسنٹریٹر جو ہے نا مطلب جس کے لیے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس سے کہوں جو ہے نا کس کو ترغیب دوں کہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنا کر بھیج دیا، اور وہ آکسیجن کنسنٹریٹر ان کے ذریعے جو ہے نا ملا۔ تو میں آپ سبھی حضرات کا جو ہے نا وہ تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور تقریباً یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا صلہ جو ہے نا جس کا ریوارڈ جو ہے نا اس کی توقع میں اللہ رب العزت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے نا وہ ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے متعلق جو ہے نا وہ جب ان کی اوصاف بیان کیے تو فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ یہ خود بھی ضرورت مند ہوں۔ تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کے لوگوں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو ہے نا کہ جو دوسروں کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ فائدہ مند ہو۔ تو اس لیے جو ہے نا مطلب یہ جتنی بھی ہمیں یعنی ترغیبات دی گئی ہیں، جتنی بشارتیں ہیں جو ہے نا ان کے زمرے میں اگر ہم آنا چاہتے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے علاقوں میں دیکھنا چاہیے کہ ایسا اگر کوئی، چونکہ جب مرنے کے بعد جب کوئی شخص جو ہے نا وہ دنیا میں نہیں رہتا تو ہم اس کو کندھا دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہم اظہار افسوس بھی کرتے ہیں، وہ بھی اچھی روایت ہے، لیکن ضرورت اس امر کیا کہ ہم زندوں کو بھی کندھا دینے والے بنے جو ہے نا، اور تاکہ زندگی میں ہم کسی کو کندھا دیں گے تو شاید جو ہے نا مطلب یہ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے نا ہم ان بشارتوں کے زمرے میں آ جائیں کہ جو بھی آپ سے بیان کیا۔ اس وقت چونکہ حالات اوورآل آپ دیکھیں ہمارے ہاں اللہ رب العزت نے ٹھیک ہے نقصانات ہوئے ہیں بڑی پیمانے پر، لیکن جس پیمانے پر ابھی پاکستان میں جو ہے نا صورتحال بن گئی ہے سیلاب کی، وہ یعنی ہمارے سامنے ہے جو ہے نا کہ اس کی وجہ سے جب اجناس جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی ہیں، کل ہمیں بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اجناس کی کمی کی صورت میں جو ہے نا باقی مختلف معاملات کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے بھی بڑھ چڑھ کر اور پھر اپنے قرب و جوار میں جو ہے نا اپنے دائیں بائیں جو ہے نا ہمیں دیکھ کر ضرورت مند لوگوں کی جو ہے نا وار طور پر مدد کرنی چاہیے، اور پھر یعنی بہت ساری چیزیں جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا جو ہے نا کہ ہمارے متعلق اسپیسیفک یعنی ہمارے محکمے سے متعلق ہیں، انتظامیہ سے متعلق ہیں، یا اور کوئی ایسی چیز ہے جو ہے نا وہ بھی بر وقت جو ہے نا وہ ہم تک بھی پہنچائی جائے تاکہ اس میں ہم بھی اگر کی کام آ سکیں جو ہے نا، یا ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے جس سے کہ جو ہے نا وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں غفلت برتی جا رہی ہو جو ہے نا، تو وہ اس کا بھی تدارک اور ازالہ ہو سکے جو ہے نا۔ تو میں مکرراً آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ السلام بہت شکریہ۔ یہ تھے تحصیلدار حجیرہ راجہ ایاز بن نثار جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک کیس ہے، اگر ہم بہت سی جگہوں پر نہیں پہنچ سکتے یا لوگوں کی رسائی نہیں ہے تو اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں، ان کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں بذات خود بھی حاضر ہوں۔ میں اپنا واٹس اپ نمبر آپ کو دیتا ہوں 0346 5866 یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے۔ آپ اس پر واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھے انفارم کر سکتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کی جو آواز ہے حکام بالا تک پہنچائی جائے۔ یہ جو محمد جمیل والد غلام محمد ہیں، یہ چونکہ وہ تو حیات کی کشمکش ہیں، ان سے ہمارا رابطہ رہتا ہے، تو جو مخیر حضرات ہیں، آپ انتظامیہ نے تو اپنا فریضہ ادا وہ کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کر دیا بلکہ کر رہے ہیں، لیکن مخیر جو حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو ان کا جو بہترین مصرف ہے وہ یہی ان کے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں ان کے لیے محمد جمیل ہیں، وہ اپنے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے
اپنے مال سے اس کی جو مدد کریں. میرے خیال میں یہی ان کی دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی ہوگی. تو میں ایک مرتبہ پھر محمد جمیل جو بیمار ہیں ان کا فون نمبر آپ کو ریپیٹ کر کے دیتا ہوں کہ آپ براہ راست بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جو ہمارے لوگ بیرون ممالک ہیں. وہ کوڈ پاکستان کا لگا دیں گے. آگے ان کا نمبر ہے 0355713841 اور ان کا یہ جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے جو وہ UBL کا ہے تو وہ بھی میں آپ کو اسکرین پہ اس کو لگا دوں گا تو وہ آپ کے سامنے پہنچ جائے گا. لیکن میں آپ کو ریپیٹ کر کے اس کو بتاتا ہوں. PK21 UNIL 010900240844 یہ ہجیرہ UBL برانچ کا اکاؤنٹ نمبر ہے. آپ براہ راست بھی اس کو اکاؤنٹ میں ان کو بھیج سکتے ہیں, ان سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر ہم کچھ مدد کرنا چاہیں تو کس طرح وہ آپ کی مدد کی جائے. میری شنید میں ہے کچھ اباب نے ان کی مدد کی ہے لیکن وہ ناکافی ہے چونکہ ان کے بچوں نے سروائیو کرنا ہے. ایک لمبا ٹائم جو ہے ان کے لیے چاہیے جب تک وہ ان کا ایک بچہ ہے اور چھوٹی چھوٹی 2 بیٹیاں ہیں, جب تک وہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک ان کی کفالت کی اشد ضرورت ہے, ان کے کھانے پینے کی اشد ضرورت ہے. تو ہماری یہ اپیل ہوگی کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اس طرف توجہ دیں اور تاکہ جو اس کی زندگی کے جو ایام ہیں وہ بہتر جو ہے وہ گزر سکیں. ملک ذوالفقار JKTV ہجیرہ جموں کشمیر. Disclaimer: Jammu Kashmir TV is a voice of voiceless, believing in complete freedom of expression, however making it clear that as we institute are not responsible for conversation or words used in any of the shows. پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر طلبہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے تمام طلبہ تنظیمات کا مشترکہ مارچ ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ریلی سینٹرل پریس کلب مظفر آباد سے شروع ہو کر اقوام متحدہ کے مشن کے باہر اختتام پذیر ہوئی. پولیس کی بھاری نفری نے طلبہ مارچ کو روکنے اور رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جس پر طلبہ نے گڑی پان چوک میں علامتی دھرنا بھی دیا. طلبہ مارچ کا مقصد 15ویں آئینی ترمیم, ٹورزم ایکٹ اتھارٹی, سیاسی مقام پر قبضے, اسیرانی راولاکوٹ کی غیر مشروط رہائی, بجلی بلات میں ناجائز ٹیکسز, لوڈ شیڈنگ کے خاتمے, شدت اظہار رائے پر پابندی, ظلم و جبر ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا اور ان تمام معاملات کو فوری یکسو کیے جانے کا مطالبہ تھا. طلبہ نمائندگان نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 15ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے کو واپس کیا جائے اور دیگر تمام مطالبات کو فوری پورا کیا جائے. فرحان طارق JKTV ظفر آباد جموں کشمیر.
امریکہ کے شہر ڈیلاس میں گزشتہ شام یوکرین اور جموں کشمیر پر قبضہ کا تقابلی جائزہ کے موضوع پر ڈیلاس ٹیکساس میں کشمیر گلوبل کونسل کے زیر اہتمام سیمینار منعقد ہوا، جس میں امریکی رائے عامہ سے تعلق رکھنے والے دانشوروں، سیاسی رہنماؤں اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سیمینار کے شرکاء نے یوکرین اور جموں کشمیر میں قبضے کی مماثلت پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یوکرین اور جموں کشمیر پر قبضے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ سیمینار میں مقررین نے جموں کشمیر اور یوکرین سمیت دنیا کے دیگر کئی علاقوں میں فوجی طاقت کے ذریعے کمزور قوموں پر قبضہ کرنے کے بڑھتے ہوئے خطرناک رجحان پر تشویش کا اظہار کیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے امریکی دانشوروں انیٹ فرینچ، بیورلی ہل، رابرٹ شائک نے جموں کشمیر کے عوام کے غیر مبہم مطالبہ خود مختاری کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت، پاکستان اور چین کو جموں کشمیر سے فوجیں نکال کر جموں کشمیر کی خود مختار حیثیت بحال کرنی چاہیے۔ یوکرین سے دمتری بلاشوف نے ویڈیو لنک کے ذریعے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں بھی کشمیر کی طرح بہت سی قومیتیں آباد ہیں، مگر یوکرینی عوام ان مفروضوں کی بنیاد پر اپنے ملک کی تقسیم کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کشمیری عوام سے کہا کہ وہ بھی یوکرینی عوام کی طرح اپنے ملک کی تقسیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر گلوبل کونسل کے صدر فاروق صدیقی نے کہا کہ مغربی ممالک یوکرین اور جموں کشمیر پر قبضہ کرنے والوں کو یکساں نظر سے دیکھیں۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے الطاف قادری نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں تنازعات کو منصفانہ بنیادوں پر حل کرنے کے لیے قابض ملکوں کے بجائے براہ راست عوام جو قبضے کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں ان سے ڈائلیگ کرنے کا میکانزم بحال کرنا چاہیے۔ کانفرنس کے میزبان راجہ مظفر نے شرکاء سیمینار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے عوام کو آج جس صورتحال کا سامنا ہے اس سے جموں کشمیر کے عوام انڈیا، پاکستان اور چین اور بھارت کے درمیان ہوئی جنگوں اور مسلسل فوجی تناؤ کی صورت میں سامنا کر چکے ہیں۔ جموں کشمیر میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور ہزاروں کو ترک سنت پر مجبور کرنا پڑا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنما اور مسلم ڈیموکریٹک کاسٹ کے پاکستانی امریکی صدر سید فیاض حسن نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان نے اپنے رویوں سے ظاہر کیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کی آزادی کے آپشن کے خلاف یکساں سوچ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک پاکستانی نژاد امریکی ہونے کے ناطے دونوں ممالک سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جموں کشمیر سے اپنی افواج نکال کر کشمیری عوام کو اپنی ریاست کا نظام سنبھالنے اور چلانے کا موقع دیں۔ سید حسن نے کہا کہ دونوں ممالک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے دنیا کو بلیک میل کرنے کے لیے اس خطے کو دنیا کا ایٹمی فلیش پوائنٹ اور خطرناک تنازع کے طور پر پیش کیا ہے۔ سیمینار میں یوکرین میں روس اور جموں کشمیر پر بھارت پاکستان کے مشترکہ قبضے کے خاتمے کے لیے یوکرینی اور کشمیری عوام کی بہادرانہ جدید کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سیمینار میں پاس کی گئی قراردادوں میں آزادی اور خود مختاری کے لیے یوکرین اور جموں کشمیر کے عوام کی واضح حمایت کا اعلان کیا گیا۔ سیمینار میں منظور کی گئی ایک اور قرارداد میں بھارتی حکام کی طرف سے کشمیریوں کی جائز سیاسی مانگوں کو خاموش کرنے کے لیے سخت قوانین کے استعمال، من مانی ہراستوں، بڑھتی ہوئی پولیس بربریت اور جعلی مقابلوں کی مذمت کی گئی۔ کانفرنس میں روس، بھارت اور پاکستان پر زور دیا گیا کہ وہ یوکرین اور جموں کشمیر سے اپنی قابض افواج کو نکالیں اور جموں کشمیر اور یوکرین دونوں کی قومی سالمیت کا احترام کریں۔ کانفرنس میں بھارت اور پاکستان پر زور دیا گیا کہ وہ جنگ بندی لائن کے دونوں جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ایشیا واچ کو جموں کشمیر کے تمام ریجنز کو دورہ کرنے کی اجازت دیں۔ سیمینار کے نظامت کے فرائض وی او کے چیف ایگزیکٹو قاضی مجیب نے ادا کیے اور ان کی معاونت اٹارنی آشیا نے نبھائی۔ سیمینار سے خطاب کرنے والوں میں انسانی حقوق کی علمبردار بیورلی ہل انیتا فرینچ، سوسان موٹلے، رابرٹ شائک کے علاوہ کینیڈا سے آئے ہوئے کشمیر گلوبل کونسل کے صدر کشمیر رہنما فاروق صدیقی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے قائم مقام چیئرمین الطاف قادری، ڈیلس سیمینار کے میزبان راجہ مظفر، کشمیری پنڈت رہنما ویر کشمیری، منیر بیگ، ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما سید فیاض حسن، ممتاز قانوندان بیرسٹر توصیف کمال، JKTV امریکہ کے صدر سردار حلیم، ساؤتھ ایشیا ڈیموکریسی واچ کے بورڈ ڈائریکٹر آفتاب صدیقی، کشمیر گلوبل کونسل کے بورڈ ڈائریکٹر انجینئر قاسم کھوکھر اور دیگر شامل ہیں۔ ملک افکار، JKTV جموں کشمیر۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दाएं तरफ हमारी वजारत इत्तलात के इंचार्ज जो हमारे वज़ीर हैं चौधरी रफ़ीक नैयर साहब, ये चूँकि सुबह शाम दो चीज़ें इनका हमेशा मौजूद सुखर रहती हैं। एक है बार एसोसिएशन, चूँकि ये ख़ुद आज़ाद कश्मीर के सीनियर माया नाज जयीद बुकला में इनका शुमार होता है, और दूसरी इनकी जो फ़राइज़ मनसूबी हैं जहाँ पे कई और फ़राइज़ के साथ साथ इंफॉर्मेशन का जो शोबा है इत्तलात का, उसको ये देखते हैं। इसलिए हमेशा इनकी तहरीक में गुफ्तगू में ये मौजूद रहते हैं। लेकिन मैं आज की इस बातचीत के हवाले से जो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पे मैं ख़ुद ज़ाती हैसियत में भी खुद किसी न किसी हद तक इन दो शोबों का अपने आप को फ़र्ज समझता हूँ। एक जो वकला है और दूसरी सहाफ़त के साथ भी एक मेरी अपनी वाबस्तगी है। तो आज भी सुबह जब हम चौधरी साहब के साथ बैठे थे, हमारी मीटिंग हुई, इसमें एक तो हमने ये फ़ैसला ये किया है कि आज़ाद कश्मीर में पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ किसी पॉजिटिव खबर के हवाले से शायद ही मुड़ के देखा हो। लेकिन इस वक्त हम ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क के जो कौमी सहाफ़त है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारी हुकूमत में हमें एक मुनासिब कवरेज दे रहे हैं। हमारी ख़बरों को, हमारे मसाइल को, जो यहाँ के रहने वालों के इश्यूज़ हैं, उसको कौमी लीडरशिप के सामने रखते हैं और किसी न किसी सूरत में वो डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं। आगे चल के भी हमने चौधरी साहब के मशावरों से इस तरह के फ़ैसले हमने किए हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हुकूक के हवाले से जो हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतल्लक आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जितनी स्कीमें हुआ करेंगी, पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से होती हैं, वोट के इंदराज के हवाले से हों, मच्छर के हवाले से हों, डेंगू के हवाले से हों, मरदमशुमारी के हवाले से हों, शनाख्ती कार्ड के इंदराज के हवाले से हों। कहने का मकसद ये है कि मैं जस्ट इशारतन ये कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं कि जिसे हुकूमतें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को उसके हवाले से अवेयरनेस कैंपेन चलाया करती है। तो इंशाअल्लाह ये हमारे इदारे उसका हिस्सा होंगे। इसके साथ ही जितनी भी हमारी बार एसोसिएशन हैं, उनके साथ भी हमारे जो मामला चल रहे हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चौधरी साहब चूँकि यहाँ मौजूद हैं। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद में हमारी हाई कोर्ट बार है, हमारी सेंट्रल बार है, उनके साथ भी हमारी करीबी राब्ते में भी हैं और उनके साथ हमारे लोग जो हैं राब्ते में। और इसी तरह हमारी जो दूसरी बार एसोसिएशन हैं, डिवीजन्स में, अजला में, तहसीलों में भी इवन हम ये दो शोबे सहाफ़त का हो या बार एसोसिएशन का हो, ये चूँकि माशरे के पढ़े लिखे बाशऊर लोग होते हैं और जो हुकूमत के मौक़िफ़ को या नैरेटिव को आगे लेके जाते हैं और उसके मैं समझता हूँ कि तरवीज में मावन साबित होते हैं। तो आज एक चीज़ जो मैं शायद पहले रह गई थी कि रात को हमने बाग प्रेस क्लब जो है उनका जगह के हवाले से एक देरीन और दहियों पर मुश्तमिल एक उनका था कि उनके पास जगह ही नहीं थी। उनको हमने जगह के हवाले से अलाटमेंट हमने उनको इशू किया। सदनती प्रेस क्लब के हवाले से जो हमारे भाई हैं, आगे हम सदनती प्रेस क्लब में ख़ुद भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ से होके भी उनकी जो हमारे पास मुतालबात थे वो अभी हमने मंजूर कर लिए है, उसकी अप्रूवल हो गई है। तो चौधरी साहब उनकी पेमेंटें करेंगे। और ये इसी तरह पीछे खुईरट्टा का था, कोटली का था, कोटली बार एसोसिएशन का है, प्रेस क्लब का है। हम ये जो चीज़ आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि आपकी हुकूमत, ये आपकी हुकूमत है और अपने तमाम इदारे जो कौमी मौक़िफ़ में कौमी पॉलिसीज़ को पॉजिटिवली आगे लेके चलेंगे। और हमारी आपसे ये गुजारिश है कि ये आपकी और हमारी कौमी ज़िम्मेदारी भी है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को आगे लेके चलें। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ वक्तन फ़वक्तन हम बात करते रहा करेंगे। तो आज का ये था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। शुक्रिया।
नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हजीरा में और मुस्लिम हैंड्स तहसील हजीरा के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम हैंड्स तहसील हजीरा के इंचार्ज सैयद अली काज़मी साहब। सैयद अली काज़मी साहब ने गुज़श्ता साल तहसील हेडकोार्टर अस्पताल हजीरा में मुस्लिम हैंड्स के ताउन से 3 रोज़ा आई कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें दर्जनों जो मरीज़ थे उन्होंने अपने आँखों का मायना भी करवाया, ऑपरेशन भी करवाया और टेस्टिस जो थे वो भी और साथ अद्वियात भी उनको दी गई थी। इस मरतबा भी मुस्लिम हैंड्स के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा आई कैंप जो है वो 29 सितंबर से शुरू होगा। उस सिलसिले से हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह के इंतज़ामात हैं और इस मरतबा जो टीम आएगी वो कहाँ से आएगी और साथ जो पेशेंट होंगे, जो मरीज़ होंगे, उनको अपने साथ क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए होंगी कि उनके साथ कोई एक और आदमी यहाँ पर आना चाहे अगर, तो उसके लिए भी कोई मसला प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ यहाँ पर जो ऑपरेशन होंगे, क्या लोगों को वहाँ पर दाखिला दिया जाएगा, खाने पीने का जो इंतज़ाम होगा वो किसके ज़िम्मे होगा, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आप हमारे पास आए। पिछली दफ़ा भी आपने आपकी वजह से, आपके जो चैनल है उसकी वजह से जीरा उसके सराउंडिंग में तहसील जीरा की सतह में बड़े दूर दूर तक आपके चैनल की वजह से लोग आए और हमारे इस कैंप से मुस्तफ़ीद हुए। अच्छा सर, ये जो कैंप आप लगाने जा रहे हैं 29 सितंबर से जो शुरू होगा 3 रोज़ा, उसके इंतजाम किस तरह हैं? क्या वहाँ पर जो तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल है जहाँ पर गुज़श्ता साल ऑपरेशन हुए थे लोगों के पेशेंट के, क्या उसी जगह पर होंगे या किसी और आपने यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल का इंतखाब किया है? जी मलिक साहब, ऐसा ही है। गुज़श्ता जो हमारा कैंप लगा था जीरा में, चूँकि जैसे आपको पता है और ओवरऑल लोगों को पता है इस बात का, इससे उनको आगाही है कि THK जीरा में चूँकि आंखों का शुबा था ही नहीं, तो THK जीरा में तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल है जीरा में मुस्लिम एंड इंटरनेशनल ने सबसे पहले आई केयर यूनिट का यहाँ पे इनकाद किया। और मैंने गुज़श्ता जो कैंप था उसमें आपने जो इंटरव्यू लिया था उसमें बताया था कि यहाँ पे हमारी एक डॉक्टर जो हैं वो आई स्पेशलिस्ट वो मुस्तकिल बैठती हैं मुस्लिम हैंड्स की तरफ से, और स्पेशली मुस्लिम हैंड्स मीरपुर जो है मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल जो मीरपुर ऑफिस है, तो उनके हम तहसील जीरा की सतह पे हम उनके शुक्रगुजार हैं जनाब साद साहब के, उनकी सारी टीम के मुस्लिम हैंड्स जीरा की तरफ से और तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल जीरा की तरफ से, तहसील जीरा की तरफ से, तहसील जीरा के लोगों की तरफ से मुस्लिम हैंड्स मीरपुर के शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से यहाँ पे आई केयर यूनिट है और उसमें चेकअप जो है वो नॉर्मली फ्री चेकअप सारा हफ्ता वो होता रहता है। पेशेंट जो है वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक डॉक्टर हमारी वहाँ पे मौजूद रहती हैं और मरीज़ों का फ्री चेकअप होता है, आंखों का मुआयना फ्री होता है। तो इसी बेस पे उसी हॉस्पिटल का हमने इंतखाब किया अपने आई केयर यूनिट जो मुस्लिम हैंड्स का है, उसमें हमने वहाँ पे जो दूसरा कैंप है मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल का मुस्लिम हैंड्स मीरपुर के प्लेटफार्म से, तो उसमें जब साद साहब ने अनाउंस किया ये, तो इससे पहले हमारा चूँकि तराड़खल कैंप था, उसके बाद ये हमारा जो कैंप है तराड़खल भी हमारा आई केयर यूनिट वहाँ पे मौजूद है। तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल जो तराड़खल का है वहाँ पे भी फ्री चेकअप होता है, आंखों का फ्री मुआयना होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जीरा में मुस्लिम हैंड्स का जो आई केयर यूनिट है उसमें अभी हमारा ये दूसरा कैंप है जो मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे है और इसमें 3 दिन ये रहेगा, 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, ये यानी 29 के वो लोग तो बिल्कुल भी ना आए जिन्होंने सिर्फ चेकअप करवाना है। पिछली दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा हमारे पास हमें राश का सामना करना पड़ गया। स्पेशली लोगों ने सोचा कि सिर्फ 3 दिन यहाँ पे फ्री चेकअप है, उसके बाद हमारा चेकअप नहीं हो सकेगा, आंखों का मुआयना नहीं हो सकेगा। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे आए और जब ऐसी सूरत हाल में जब हमें उन्हें बताना पड़ा, फिर हमने अनाउंस किया, बार बार उन्हें कहा कि हमारा जो आंखों का चेकअप है, जो मुआयना है फ्री, वो तो चलता रहेगा, वो तो सारा साल होता है।
तो ये जो स्पेशली वो पेशेंट आए इस कैंप में कि जिन्हें ये कंफर्म है, या पहले आके वो चेक करवा लें, जो हमारा आई केयर यूनिट है उसमें आके वो चेक करवा सकते हैं कि आया उनका ऑपरेशन बनता है या नहीं बनता। तो अगर वो उनका सफेद मोती का ऑपरेशन उनका बनता है, यानी जो कैंप लगेगा 29 सितंबर को, उससे पहले जिन लोगों को आंखों का मसला है, अमराज हैं, वो आई केयर यूनिट है जो TH के हॉस्पिटल में मुस्लिम हैंड्स की तरफ से है, वहाँ पर आएँ और अपना पहले मायना करवाएं। अगर उनका ऑपरेशन बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो फिर वो उस दिन ना आए। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले वो आ जाएं। यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर डॉक्टर मौजूद होती हैं। तो मुस्लिम हैंड्स आई केयर यूनिट जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जीरा में, वहाँ पे अपने पेशेंट का मुआयना करवाएं, आंखें चेक करवाएं। अगर तो वो सफ़ेद मोतिया उनका तैयार है, उसमें ऑपरेशन के काबिल है, तो डेफिनेटली वो उनको एक ऑपरेशन के हवाले से उनको एक चिट जारी की जाएगी, उनको उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और फिर ऐसा है कि जो मुख्तलिफ कुछ दिन पहले यहाँ पे एक कैंप लगा था, तो जो हमारे सुनने में आया, या हो सकता है कि ऐसा ना भी हुआ हो, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे कैंप लगते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की कुछ फीसेस वगैरह होती हैं, 50-100 रुपया। तो यहाँ पे बिल्कुल कोई फीस नहीं होगी हमारी। पिछले कैंप, जी हाँ, यानी रजिस्ट्रेशन जो करवाएंगे वो पेशेंट के हवाले से जो उनको चिट जारी की जाएगी, पर्ची दी जाएगी, उसमें भी वो कोई ऐसा नहीं है। वो आए, आके अपना मुआयना करवाएं, चेकअप करवाएं। अगर उनका ऑपरेशन बनता है तो उसके बाद वो ऑपरेशन के लिए उनको नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद वो मुकर्रर जो तारीखें हैं 29, 30 और 1 अक्टूबर को, उसी में वो आएँ और आके प्रॉपरली वो, उसके बाद ये होगा कि उस पेशेंट का जिसका ऑपरेशन होना है उसके जस्ट वो टेस्ट होंगे, हेपेटाइटिस ABC के टेस्ट होंगे। तो अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उनका प्रॉपरली ऑपरेशन होगा। और उस ऑपरेशन के जितने भी अखराजात हैं वो सारे के सारे मुस्लिम एंड इंटरनेशनल बर्दाश्त करेगी। सारे का सारा ये फ्री कैंप है, और फ्री आई ट्रीटमेंट होगी, फ्री ऑपरेशन होगा। डॉक्टर्स जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह के डॉक्टर हैं। पिछली दफ़ा जितने भी ऑपरेशन हमारे इस कैंप में हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे मुतमईन हैं और बहुत अच्छा उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। उसके बाद बार बार आके वो शुक्रिया अदा करते रहे। लेकिन यहाँ पे मैं ये गुजारिश किए देता हूँ कि जो दूर दराज के लोग हैं, जैसे तराड़खल के मोहल्का इलाके या तराड़खल के जो नज़दीक इलाके हैं, जो जिसमें तराड़खल नज़दीक पड़ता है, वो लोग बिल्कुल भी ना आए। चूँकि कुछ हमारा एक कैंप तो हो चुका है, तो नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ में एक कैंप तराड़खाल में लगने वाला है, जो हमारा फ्री आई कैंप होगा, ऑपरेशन होंगे। और कोटली के जो नज़दीक इलाके हैं, जिसमें कोटली जिन लोगों को नज़दीक पड़ता है, तो वो लोग भी बिल्कुल ना आए इस कैंप में, क्योंकि कोटली हमारा ये आई ट्रीटमेंट के हवाले से, फ्री ऑपरेशन के हवाले से कोटली भी कैंप होने वाला है। इस वजह से वो लोग अगर इतने दूर से आएंगे तो यहाँ पे चूँकि ये होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। उस वजह से ये होगा कि कोई फ़ायदा नहीं है कि वो यहाँ पे आएँ, बल्कि उसके बजाय वो डेफिनेटली ये है कि वो कोटली या तराड़खाल के लोग वहीं पे ऑपरेशन करवा सकते हैं। अलबत्ता हम तरजीह देंगे, तरजीह बुनियादी पे ये कहते हैं कि हजीरा और उसके मुल्का इलाके जितने भी सराउंडिंग एरिया जितना भी है, प्लस अब्बासपुर हो गया, फॉरवर्ड कोटा हो गया, चूँकि अब्बासपुर के लोग यहाँ पर आएँ, जी वो ज़रूर आएँ। और अब्बासपुर फॉरवर्ड कोटा के लोग जो है वो बिल्कुल चूँकि दूर के लोग हैं वो, तो वो डेफिनेटली पहले वो आ जाएं, अपने पेशेंट का चेकअप करवाएं। चेकअप करवा के तो अगर वो ऑपरेशन के काबिल है उनका पेशेंट, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा के वो चले जाएंगे ऑपरेशन के। उनको प्रॉपरली वो नंबर जो है वो सीरियल नंबर उनको मिल जाएगा। उसके बाद वो उस दिन आके ऑपरेशन करवा सकते हैं। एक पेशेंट जो भी जहाँ से भी आता है, पिछली दफ़ा देखने में मलिक साहब ये आया कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिनके साथ कोई नहीं आया था। अब पता ये चला, चूँकि पहले उनका चेकअप नहीं हुआ था, पता ये चला कि जी उनका ऑपरेशन होना है। अब वो तो ज़रा ऑपरेशन करवा के पेशेंट ने जाना था, बड़े दूर से, बहुत दूर दूर से आए थे, इवन के बलोच साइड से और इसी तरह से बड़े दूर दराज इलाके जो हैं उन जगहों से जब वो पेशेंट आए, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जो कि ज़ईफ़ भी थे, ख़वातीन और हज़रात जो थे ज़ईफ़ भी थे, लेकिन साथ कोई वारिस नहीं था, कोई उनके साथ नहीं था बिल्कुल भी। तो इस ऐसी सूरत हाल में हमें ये करना पड़ा कि अलग से फिर वो उनको ट्रीट करना पड़ा। और फिर थोड़ा सा मुश्किलात भी होती हैं, चूँकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस हवाले से भी। लेकिन ये होता है कि ज़रा पेशेंट ये होना चाहिए कि जो पेशेंट इस काबिल हो के वो समझते हैं कि उनका ऑपरेशन होगा, उनके साथ एक जो है वो अटेंडेंस ज़रूर होना चाहिए, एक वारिस ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा ही है। चूँकि उसमें एक तो वो जो वर्सा हैं वो पूरे तौर पे मुतमईन होंगे, साथ होकर ऑपरेशन करवाएंगे। उसके बाद उनको जो गाइडलाइन है, वो जो ट्रीटमेंट है आफ्टर ऑपरेशन जो दी जाएगी, तो वो डेफिनेटली वो समझेंगे कि इसके बाद क्या उन्होंने केयर क्या करनी है, परहेज़ क्या करनी है, खाने पीने के हवाले से या बाकी जो ट्रीटमेंट है, फिर दोबारा उन्होंने चेकअप कब करवाना है, कैसे। वो चूँकि पेशेंट उस वक्त ये क्या है कि जो ऑपरेशन तो हो जाता है, उसके बाद हमने देखा कि
अगर किसी और हॉस्पिटल में लोग जाकर अपना आँखों का ऑपरेशन करवाते हैं तो फिर डॉक्टर साहब जो हैं वो 1 हफ्ते के बाद बुलाते हैं, फिर अगर को ज़रूरत पड़े फिर 2 हफ्ते के बाद बुलाते हैं उस पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऑपरेशन जो लोग करवा कर जाएंगे तो उनको उसके बाद जो ट्रीटमेंट होगी वो कहाँ से मिलेगी? जी ऐसा है कि चूँकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इससे पहले हमारे फ्री आई कैंप हुए हैं तो डेफिनेटली ये हुआ है कि उनमें इस तरह की सूरत हाल रही है कि लोगों की तशवीश का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने ये किया है कि चलो ऑपरेशन तो करवा लिया, अब चेकअप कहाँ से करवाएंगे, कौन ये बताएगा जी कहाँ पे जाके, और ये डॉक्टर दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमारा आई केयर यूनिट मौजूद है ऑलरेडी, पहले से मौजूद है, इस वजह से अगर वो ऑपरेशन करके कोई भी पेशेंट जाएगा तो आफ्टर 3 डेज वो आके उसके बाद वो आके जो डॉक्टर हमारी आई स्पेशलिस्ट बैठी हुई हैं तो आई केयर यूनिट में उनको आके चेक करवा के अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम वो डिस्कस कर सकते हैं ऐसी सूरत हाल में। तो वैसे पर डे में कितनी जो है वो पेशेंट के ऑपरेशन हो सकते हैं? देखिए ये डिपेंड करता है, हमारा जो फर्स्ट डे है चूँकि हमारी गुंजाइश कितनी या कम, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये है कि हम 150 तक एक दिन हमारी कोशिश ये होती है कि 150 पेशेंट जो हैं उनको क्लियर किया जाए, उनके ऑपरेशंस किए जाएं। फर्स्ट डे जो है हमारा चूँकि 29 को ये स्टार्ट हो रहा है, 28 को हमारे डॉक्टर्स हजरात मीरपुर से साथ साहब उनको लेके आ जाएंगे और मुस्लिम एंड मीरपुर की सारी टीम जो है वो हमारे पास 28 तारीख को यहाँ पे पहुँच जाएगी। और वो इंतजामात हमने कुछ रात को वो क्लियर करने होते हैं, कुछ चूँकि सुबह चूँकि हमारी वो दुआ करनी होती है, ओपनिंग करनी होती है, उस वजह से ये होता है कि 10-11 डेफिनेटली बाज़-औक़ात ये होता है कि वो स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ऑपरेशन स्टार्ट करने में, चेकअप का तो नहीं, ऑपरेशन का। तो उस वजह से ये है कि फर्स्ट डे में भी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा लेट स्टार्ट हो और ऑपरेशंस कम हो सकें, लेकिन सेकंड डे और थर्ड डे जो है वो डेफिनेटली ये होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि पिछले कैंप की तरह के 300 से ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो तो हर सूरत में वो क्लियर किए जाए, उनके ऑपरेशंस किए जाए। और ऑलरेडी हमारे पास आई थिंक साद साहब से मेरी बात हो रही थी तो साद साहब ने मुझे ये कहा कि हमारे पास तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि 300 तक के पेशेंट तो अभी हमारे पास मौजूद हैं जिनका ऑपरेशन करने हैं, चूँकि हमारा ऑलरेडी आई केयर यूनिट जो है उसमें जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं जी, काम कर रहा है। तो हालांकि हमने ये तय तो ये किया हुआ था बकौल साद साहब के कि जब 80 पेशेंट या 80 पेशेंट से ज़्यादा होंगे तो उसके बाद ये होगा कि, लेकिन ऐसी सूरत हाल में वो हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि जी हमें एक कैंप जो है वो अनकरीब जो है तीसरा कैंप जो है वो अरेंज करना पड़ेगा, इसी जगह पर जी अरेंज करना पड़ेगा, पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। जी। अच्छा, ये जो पूरा दिन यहाँ पर पेशेंट बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे, उनके साथ जो पेरेंट्स उनके आएंगे, उनके लिए कोई खाने पीने का इंतजाम भी मुस्लिम की तरफ से है या एंटरटेनमेंट है कुछ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तहसील जीरा की सतह पे मुस्लिम एंड जीरा की तरफ से मुस्लिम एंड इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुस्लिम एंड मीरपुर का, कि मुस्लिम एंड इंटरनेशनल मीरपुर का ऑफिस का साथ साथ उनकी सारी टीम का, कि ये सारी अरेंजमेंट जो है ये मुस्लिम एंड के प्लेटफॉर्म पे पिछली दफ़ा भी ये जितने भी पेशेंट थे जिन्होंने ऑपरेशन करवाए या अटेंडेंट्स जो उनके साथ आए हुए थे तो उनको लंच मुस्लिम एंड की तरफ से होता है। और हस्ब रवायत हस्ब साबिक़ की इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा कि जो लंच जितने भी पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंट्स जो है उनको मुस्लिम एंड की तरफ से खाना दिया जाएगा, उनको एंटरटेन किया जाएगा और किसी भी हवाले से उनको कोई दुश्वारी का सामना इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये है कि ऑपरेशन कराने के बाद क्या उस पेशेंट को उसी वक्त घर भेज दिया जाएगा, यहाँ पर या दाखिल किया जाएगा? जी इस हवाले से जो यहाँ पे हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के MS हैं उनसे पिछली दफ़ा भी हमारी मीटिंग्स रही हैं, इस दफ़ा भी, कि उनकी तरफ से कुछ वार्ड जो हैं स्पेशली हम वो खाली करवा लेते हैं और ज़रूरत अगर कोई दूर के पेशेंट हूँ या अगर ट्रांसपोर्ट की किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं जाना नहीं चाह रहा, जा नहीं सकता है, तो वैसे ज़रूरत नहीं होती है कि पेशेंट यहाँ पे रुके। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि कोई पेशेंट अगर रुकना चाह रहे हैं तो वो पेशेंट जो है वो उनको यहाँ पे बेड दिया जाएगा और वो यहाँ पे ठहर सकते हैं एडमिट की सूरत में और दूसरे दिन वो जा सकते हैं। तो बहरहाल हमारी तरफ से ये होता है कि वो मुस्लिम के जो डॉक्टर्स हैं आई केयर यूनिट में यहाँ पे जो ऑपरेशंस के लिए आएंगे आई कैम्प में, तो उनकी तरफ से ये होता है जी कि ऑपरेशन करके वो उनको फ्री कर देते हैं कि जब आप जा सकते हैं। अच्छा, ये है कि जो पेशेंट इस तरह के आएंगे जिनका ऑपरेशन होना है वो अपने साथ क्या क्या वो अपने ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको वैसे क्या लाना पड़ेगा? देखिए कुछ ख़ास तो उनको, चूँकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ज़रा खाना तो उन्हें यहाँ पे दिया जाएगा,
पानी का भी अरेंजमेंट यहाँ पे होता ही है, पानी हो गया, खाना पीना तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट्स या अटेंडेंट्स के हवाले से। लेकिन उससे हट के जो बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं ऑलरेडी उनको कोई और अगर मरज़ला है कि कोई हार्ट पेशेंट है या खुदा न खास्ता कोई और उसको प्रॉब्लम है ऐसी, तो उसमें डेफिनेटली उनको जो टेबलेट्स हैं, जो मेडिसिन हैं उनकी, या किसी भी हवाले से उनको जो चीज़ें उनकी ज़रूरत की होती हैं, पेशेंट की ज़रूरत की होती हैं, तो वो अपने साथ अगर वो रख लेंगे तो वो यहाँ पे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी हवाले से। तो कोई बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जो शुगर के पेशेंट है, तो डेफिनेटली अगर वो उनका ये है कि उनकी केयर की जो चीज़ें हैं, या हार्ट्स के पेशेंट है जो, तो उस हवाले से वो अपने पेशेंट को देख लेंगे, तो उस के हवाले से वो देख लेंगे। अदरवाइज़ ये है कि मेरा ख्याल है जो यहाँ पे हमारा है सारा अरेंजमेंट मुस्लिम एंड इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे मुस्लिम एंड्स की तरफ से। अच्छा, ये जो पेशेंट जो ऑपरेशन करवाएंगे, क्या इनको उसी दिन नंबर लगवाने पड़ेंगे या उसका क्या तरीकाकार होगा, या पहले से आपने ऐसे नंबर जारी करने हैं? जी, जो पेशेंट जो है, बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं, वैसे तो हमारी एडवर्टाइजमेंट है, और देखें आपके चैनल की वजह से पिछली दफ़ा भी बहुत दूर दूर तक से लोगों को ये पता चला और वो लोग आए, उन्होंने फ़ायदा उठाया इससे, और शुक्रिया हमारा भी अदा किया और आपका भी शुक्रिया अदा किया बार बार कि आपकी वजह से वो यहाँ पे आए। हम इस दफ़ा भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे जो पेशेंट हैं जिनका जो पहले से ना आ सकें, जिनकी पहले से रजिस्ट्रेशन ना हो सके, तो वो उस दिन भी आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उस दिन आके वो चेकअप करवा के तो उस दिन वो नंबर ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये है कि लोगों की आसानी के लिए ये है कि आई केयर यूनिट जो कि मौजूद है यहाँ पे, तो वहाँ पे आके अगर वो पहले से अपने पेशेंट को चेक करवा लें तो उनको ये पता चल जाएगा कि आया उनके पेशेंट का ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, उनको आने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। साथ ये है कि लोगों को सब्र और तम्मल का मुजाहरा भी करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जो आए वो इस तरह कहे जी कि मेरे पेशेंट का पहले होना चाहिए, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, डिसिप्लिन जो है मलिक साहब वो मस्ट होता है और वो लोगों के फ़ायदे की बात होती है। अगर वो लोग कोई अगर ये समझेगा कि जी मेरा पेशेंट रह जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो पेशेंट यहाँ आपके पास आएगा ऑपरेशन ज़रूर होगा इंशाल्लाह। और सब्र तमल का जैसे आपने कहा मुजाहरा करेंगे, डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे, और अगर वो खुद से वो ख्याल रखेंगे कि एक पेशेंट जो है वो उसकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़ईफ़ है, या उसके साथ अटेंडेंस कोई नहीं है, तो उस हवाले से अगर वो खुद किसी को आगे, बाकी हमारा डिसिप्लिन ये होता है कि नंबर वाइज जो है वो जैसे जिस तरह से उनको नंबर दिए गए हैं उस तरीके से प्रॉपर्ली डिसिप्लिन के तहत वो इसका मुजाहरा अगर पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंस जो वो करेंगे तो डेफिनेटली ना उनके लिए प्रॉब्लम होगी ना हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आखिर पे अली साहब, अगर आप कुछ पैगाम देना चाहें, तहसील हजीरा और इसके गिरदनवा के इलाके हैं, तहसील अब्बासपुर है, फिर डिस्ट्रिक्ट हवेली है, उन लोगों ने भी यहाँ पर आना है, कोई पैगाम देना चाहें उन पेशेंट को आई कैंप के हवाले से? जी, आई कैंप में चूँकि जैसे आपने कहा कि फॉरवर्ड कोटा से या अब्बासपुर से या दूर दराज इलाकों से LOC का चूँकि इलाका है, तितनोट से लोग आएंगे, अब्बासपुर से, फॉरवर्ड कोटा से, या उसके मुल्का जो इलाके हैं उससे, या जिला के जितने भी गिरदनवा में जितने भी गाँव हैं, जितने भी इलाके हैं, दूर दराज से लोग आएंगे। अब जो दूर दराज से आ रहे हैं, कोई देवी गली से अगर आ रहा है, कोई सराड़ी से आ रहा है, कोई फॉरवर्ड कोटे से आ रहा है, या अब्बासपुर तितनोट से आ रहा है, तो जितने दूर से कोई पेशेंट आएगा तो उसके हिसाब से जो अटेंडेंट्स है, एक तो अटेंडेंट्स जो है वो उसको साथ लेके आएँ। गाड़ी के हवाले से अगर वो ज़ाहिर डेफिनेटली उन्होंने वापस जाना है, उसके अरेंजमेंट के हवाले से आएँ। और जो मौसम के एतबार से कि रात को अगर वो 10 या 11 बजे अगर वो पेशेंट यहाँ से फ्री होते तो डेफिनेटली उनको वो कंबल या किसी जो है चादर की ज़रूरत अगर है, जो चीज़ें वो उनकी ज़रूरत की हैं, सफ़र में जो उनकी चीज़ें ज़रूरत हैं वो साथ लेके आएँ। और अगर उन्होंने यहाँ पे स्टे करना है, रुकना है, तो उस एतबार से भी वो वहाँ से ही प्लान करके आएँ, ऐसी प्लानिंग के तहत आएँ, प्रोग्राम बना के आएँ, तो उसमें ये होगा कि उनके लिए आसानी रहेगी और उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा बढ़ के जैसे आपने पहले कहा कि वो हमारे साथ अगर तावन करेंगे और डिसिप्लिन का ख्याल रखते हुए, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखते हुए, आपको वो किसी भी हवाले से वो भगदड़ नहीं मचाएंगे और प्रॉपरली वो अपने पेशेंट का अच्छे तरीके से वो वेट करके, चेकअप करवा के, वेट करके अच्छे से ऑपरेशन करवा के जाएंगे, तो डेफिनेटली ये होगा कि उसका फ़ायदा उनको भी पहुंचेगा। और फिर सबसे बड़ा पैगाम ये है कि जहाँ तक आपके चैनल की वसातत से कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे कोई बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर किसी पेशेंट तक ये चीज़ नहीं पहुंचती तो वो पेशेंट रह जाते हैं।
اور وہ اس کیمپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مہنگائی کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں زیادہ بہتر ہے. جی بالکل, آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. 0344557416 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کی انفارمیشن کی صورت میں 24 آورز وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ صدقہ جاری ہے, جہاں تک یہ پیغام آپ لوگ پہنچائیں گے, یہ میرا پیغام ہے دور دراز تک. اگر آپ کے چینل کی وسادت سے یا اگر آپ کے چینل کو سن کے, آپ کے چینل کو دیکھ کے, تو اگر کسی کوئی اس سے آگاہی حاصل کر لیتا ہے, کسی کو آگاہی ہو جاتی ہے, تو وہ آگے یہ پیغام پھیلائے گا, بتائے گا, اسپیشلی ان پیشنٹس کو جو ضعیف ہیں اور جن کی ضرورت بنتی ہے کہ وہ دیکھ سکیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, تو ایسے لوگوں کا سہارا بنے. ایسے لوگوں کو جن کا کوئی پچھلی دفعہ دیکھنے میں آیا, ایسے رکت امیز مناظر دیکھنے میں آئے کہ کچھ خواتین ہمارے پاس یا کچھ بزرگ ہمارے پاس ایسے آئے کہ جن کا یہ تھا کہ وہ جیسے ایک بڑی اماں ہمارے پاس آئیں, تو انہوں نے کہا بیٹا میں چونکہ نیچے ایمرجنسی کے سامنے تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپریشن یہاں پہ سنا ہے کہ فری آپریشن کر رہے ہیں, تو میرا کوئی بچہ نہیں ہے, میری کوئی اولاد نہیں ہے کہ جی وہ, تو میں نے سنا ہے تو میں یہاں پہ آئی ہوں, تو اگر وہ مجھے بیٹا وہاں تک پہنچا دو. تو پھر ایسے میں یہ ہے کہ وہ ایسے جو پیشنٹ ہے کہ جن کا کوئی نہیں ہے, سہارا نہیں ہے, ان کا سہارا بن کے ان کا اگر آ کے آپریشن کروا لیں گے, تو یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا صدقہ جاری ہے, اور اس کا ان کو ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا. ناظرین, یہ تھے مسلم اینڈز تحصیل ہجیرہ کے انچارج علی کاظمی صاحب, جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ناظرین, چونکہ یہاں پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہجیرہ میں اس کا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, وہاں پر مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کی طرف سے 3 روزہ آئی کیمپ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. اس سلسلے سے ہم بات کر رہے تھے, چونکہ اس جو کیمپ ہے, اس کیمپ میں تحصیل ہجیرہ, تحصیل عباس پور اور ڈسٹرکٹ حویلی کے جو مریض ہیں وہ مستفید ہوں گے. اور جس طرح علی کاظمی صاحب نے بتایا ہے کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ جس کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اس کا آپریشن ہونا ہے, تو وہ پہلے ہی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں مسلم ہینڈز کا آئی کیئر سینٹر موجود ہے, وہاں پر آ کر اپنا پہلے چیک اپ کروائیں. چیک اپ میں ان کا پتہ چل جائے گا کہ ان کا آپریشن اس مرتبہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو چونکہ ان کے لیے بھی آسانی ہوگی, اس دن آ کر پھر پہلے چیک اپ کرانا پڑے گا, انتظار کرنا پڑے گا, چونکہ رش ہوتا ہے یہاں پر, تو اس سہولت سے ان کو فائدہ لوگوں کو اٹھانا چاہیے. مجھے اور میرے کیمرہ مین کو دیجیے اجازت, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملک افکار, JKTV, ہجیرہ, جموں کشمیر. سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر پر وزیر قانون کی طرف سے حملے کے خلاف نون لیگ کے کارکنان کا احتجاج. سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر پر اسمبلی اجلاس کے دوران تحریک انصاف کے مرکزی رہنما وزیر قانون فہیم اختر ابانی کی طرف سے حملے کے خلاف باغ میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کا حیدری چوک میں احتجاج. ٹائر جلا کر چوک بند کر دیا گیا. سابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ملکہ تابوان, سابق صدر انجمن تاجران حافظ طارق, خورشید عالم, راجہ ریاض, نعیم منہاس نے واقعے کی مذمت کی. باقی جانتے ہیں یوسف کشمیری کی اس رپورٹ. JKTV دیکھنے والوں کو باغ جموں کشمیر سے یوسف کشمیری کا سلام. اس وقت ہم موجود ہیں باغ کے حیدری چوک میں, جہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ راجہ فاروق حیدر سابق وزیر اعظم پہ PTI کے وزیر قانون فہیم اختر ربانی کی طرف سے کیے گئے حملے کی مذمت کر رہے ہیں. اور انہوں نے اس وقت روڈ بلاک کر رکھی ہے اور ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر رکھی ہے, اور ہم انہی سے تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ واقعہ کس طرح سے ہوا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں
आफ्ताब आवान साहब जो कि मरकजी रहनुमा हैं नून लीग के, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या क्या हुआ है। ये आज आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर कानून फ़हीम अख्तर रब्बानी ने रियासत जम्मू और कश्मीर के, मैं कहता हूँ कि हीरो और कायदे कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब जो तहरीक इस्तिक़ाक़ पे अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे, उन्होंने फौरी तौर पे उन पे हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद मैं कहता हूँ कि रियासत भर के अंदर इस वक्त पूरी कश्मीरी कौम सरापा एहतजाज है। और इस वक्त मुजफ्फराबाद के अंदर, बाग के अंदर, पूरे पुंछ डिवीजन के अंदर लोग राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर के हक में उनके साथ हज़ारे यकजहती के लिए बाहर निकल आए। और इसी सिलसिले में इस वक्त हैदरी चौक के अंदर सारी ट्रैफिक जाम है और भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। मैं इस मरहले पे रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर बड़ा रवादारी का खित्ता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों ने बड़ी रवादारी की मिसालें कायम की हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ कि दूसरे नंबर पे जिस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर बेहूदगी की है, वही बेहूदगी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर लाना चाहते हैं। लेकिन रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर लोग बागारत हैं, बाहिम्मत हैं, उस कल्चर को आज़ाद कश्मीर के अंदर परवान नहीं चढ़ने देंगे। इसी सिलसिले में इस वक्त हमारा एहतजाज जारी है। अगर वज़ीर कानून और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर और पूरी अपोजिशन से माफ़ी ना मांगी, तो हम उनके हुक्म के मुताबिक रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर अपनी इस पुरअमन तारीख को पुरतशद्दुद की तरफ ही लेके जा सकते हैं। ये समझता हूँ कि ये जो कल्चर पाकिस्तान में इमरान खान ने फैलाया है, उसका आज इन्होंने आगाज़ किया है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। फ़ारूक हैदर रियासत का बड़ा आदमी है। ये डाकू और चोर ये पैसे की बुनियाद पे ये हुकूमत में आए हैं। अगर इन्होंने इसका इजाला न किया, अभी पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हो रहा है, मुजफ्फराबाद बंद है, बाग हैदरी चौक में हमने 60 नोटिस पे दोस्तों को कहा यहाँ एहतजाज हो रहा है, अभी बड़ी तादाद में लोग आएंगे यहाँ, उस वक्त तक हम इसको बंद रखेंगे जब तक इसका इजाला नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत के ऊपर हमला है और रियासत के इदारों को और उन लोगों को सोचना चाहिए कि फ़ारूक हैदर रियासत का नुमाइंदा है, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का नुमाइंदा है और उसने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए पूरी दुनिया में उस मसले को उजागर किया है। उसके ऊपर हमला करना काबिल मज़म्मत है। मैं एक बात कहता हूँ, गो तनवीर गो, गो तनवीर गो, गो वज़ीर कानून गो, गो वज़ीर कानून गो। अगर ये गो न हुए तो रियासत भर में जो अभी चिंगारी उभरी है इसको कोई नहीं रोक सकता। इनको इस्तीफा देकर इनको कानून के हवाले करना चाहिए। जब तक ये बात नहीं होती, मुस्लिम लीग नून को ये बात कबूल नहीं है। मैं आज़ाद कश्मीर की सारी जमातों को, स्वाय पीटीआई के सारी जमातों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जो इकदाम हुआ इसकी भरपूर मजम्मत की है। बाग में ताजरुल तारक साहब यहाँ आए थे, दिगर जो दोस्त हैं हमारे, राजा रियाज साहब मौजूद हैं, मलक आफ्ताब साहब मौजूद हैं, सबील चुकता है, राजा इम्तियाज साहब, सारे लोगों का, आप साफियों का भी शुक्रगुजार हूँ। आप सोशल मीडिया के जो लोग यहाँ तशरीफ लाए, आपने भी इसकी मदद की, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। जो लोग इस तरह का ये काम कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए मुश्किलात होंगी, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आप कहीं से भी आप नहीं निकल सकेंगे। ये मैं कहता हूँ कि उससे पहले इसका इजाला होना चाहिए। अगर ये न हुआ तो बहुत खतरनाक बात होगी। यहाँ पे असम्बली के अंदर हमला हुआ, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। फ़ारूक हैदर रियासत का एक बड़ा आदमी है और साबिक़ वज़ीर आज़म है और इस रियासत के लिए, इस मुल्क और कौम के लिए और इस मज़हब के लिए उसकी बड़ी खिदमत है। खुसूसन जो ख़त्म नबूवत के हवाले से उन्होंने जो है यहाँ पे आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर कानून साज़ी की, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा है। कोई भी सियासी जो है लीडर हो, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे नून लीग का है, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है या पीपल्स पार्टी का है, और किसी भी पार्टी का हो, उसके ऊपर इस तरह जो है ना लोग, जो नए लोग पहली दफ़ा असम्बली में आए और हादसाती तौर पे आए, वो अगर इस तरह का इकदाम करेंगे तो ये काबिल मजम्मत है और ये रीत नहीं पड़नी चाहिए। आज अगर फ़ारूक हैदर बाइज़्ज़त नहीं है तो कल और भी कोई जो है ना वो बाइज़्ज़त नहीं रहेगा। इस रियासत का एक हमारे इलाके की कुछ रवायात है, यहाँ रस्म व रवाज है, इज़्ज़त एहतराम है, एक दूसरे का लिहाज है, और वो चीज़ जो है ना इस रियासत से ख़त्म नहीं होनी चाहिए और ना ही हम ख़त्म करने देंगे। तो मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं ये अपील करता हूँ कि फौरी तौर पे उस जो वज़ीर है उसको जो है वो उस वजारत से उसको हटाया जाए और अमलन व असम्बली में वो माफ़ी मांगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। फ़ारूक हैदर साहब पे जो हमला किया गया है, यकीनन ये बेहूदगी का मुजाहरा किया गया है और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की दहशतगर्दी और रियासत के अंदर मतलब है इतने बड़े आदमी को जो कि इस वक्त मतलब कश्मीर इश्यूज़ पे
एक नामी गिरामी शख्सियत के तौर पे जाने बजाने जाते हैं और आज़ाद कश्मीर भर में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक बड़े आदमी हैं। सियासतदानों को अगर इस तरीके से रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की गुंडागर्दी की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये काबिल मजम्मत है। और इस वक्त तो ये फौरी तौर पे चूंकि अभी थोड़े ही देर पहले इस तरह की इत्तला मिली है, तो जब ये इस तरह की सूरत आज़ाद कश्मीर भर में रियासत के लोगों को इसका इल्म हो जाएगा तो ये फिर हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से हुकूमत चलाने में वो जो है ना इनको रुकावटें पैदा होगी और कल ये कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून के तरह लोग जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वो होश में तो नहीं होते, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई होश में हो तो उन्हें इस पर खुद कोई एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये गुंडागर्दी का खात्मा हो सके। रियासत के बावकार और रियासत के सबसे बड़े पोर्टफोलियो पे रहने वाले हमारे आज़ाद कश्मीर के रियासत के अंदर एक मुनफरद मकाम रखने वाले राजा फारूक अदर साहब पे आज असम्बली के अंदर आजकल के जो ये नौमौलूद चंद में ओछे और शोधापुन जो लड़के आजकल असम्बली के अंदर आए हुए हैं उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। आज के इस एहतजाज की वसातत से ये बावर करवाता हूँ कि अगरचे उन्होंने इसी तरह की रवश रखी तो उनका हर ज़िला के अंदर 10 अजला के अंदर अपने अपने चौकों चौराहों में एहतजाज करके इनका दफातर के अंदर और इनका बिलखुसूस अपने अजला के अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। और MSFN मर्कजी क़यादत की तरफ से ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि अगरचे इसकी जायज़ फोरम पे इसका अजाला ना किया गया तो हम हर जायज़ फोरम पे जाने के लिए हरगिज़ तैयार रहेंगे। शुक्रिया। कहने को तो कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी, तो क्या रियासत आपको आपके बुनियादी इंसानी हकूक दे रही है? इलाज, तालीम और रोजगार मुहैया करना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? कब तक अवाम से नलके और टूटी के वादों पर वोट लेते रहेंगे? पूछेंगे हम सवाल हुक्मरानों से, अरबाब अख्तियार से। हुकूमत पाकिस्तान के तेवर बता रहे हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा बनाने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो तहरीक आज़ादी कश्मीर पर क्या असरात मरतब होंगे? तो आज अगर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा बनाता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया उसकी कंट्राडिक्शन हो जाएगी। क्या कोई ऐसी मिसाल मिल सकती है कि जो आपका वोटर नहीं है उसको जॉब मिल जाए? आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अभी मैं बताने लगा हूँ आपको। मैं अपनी बात आपको बताता हूँ कि एक मेरे भांजे ने और एक मेरे ब्रदर इन लॉ ने एग्ज़ाम दिया पब्लिक सर्विस कमीशन का, कामयाब नहीं हुआ। चौधरी नजीब साहब एडवोकेट है मेपर में, चौधरी अनवार साहब के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, उनके बेटे को वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जॉब मिली। क्या आपकी नज़र में हुर्रियत तमाम कश्मीरियों की नुमाइंदगी करती है? वादी के लोगों की नुमाइंदगी तो करती है ना। वो जो लोग आज़ादी चाहते हैं मौजूदा कश्मीर में उनकी नुमाइंदगी तो करती है हुर्रियत। देखिए प्रोग्राम मुकाबिल है आईना सलामत हुसैन के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर टीवी पर। PNP की तरफ से बुलाई गई APC में मंजूर पश्तीन और बाबा जान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रियासती तारीख में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों और खित्तों के सियासी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों की जानिब से इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया और उसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया गया। इस्लामाबाद से यूसुफ कश्मीरी की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में गुर्बत, जहालत, बीमारी, इफलास और अवामी तरक्की में रुकावट मसला कश्मीर है। इसका हल सह अफ्रीकन मुज़ाकरात और कश्मीरी अवाम को उनका पैदाइशी बुनियादी हक की आज़ादी दिए बगैर मुमकिन नहीं है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस मसले के अहम फरीक हैं और उन्हें बहैसियत इंसान और बहैसियत फरीक ये हक हासिल है कि उनकी राय और मर्जी को इसमें शामिल किया जाए और काबज़ीन को अपने अवाम के मफादात के मद्देनजर रखते हुए अपने
तोसी पसंदाना अजाइम का खात्मा करना होगा। इन ख्यालात का इजहार मुत्तहदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के ज़रिए एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुनक्किदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में किया गया, जिसकी सदारत पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन सरदार आफ्ताब हुसैन ने की। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी मंजूर पश्तीन और गिलगित के तरक्की पसंद रहनुमा कॉमरेड बाबा जान थे, जबकि कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा प्रोफेसर सरफराज, नैब के रहनुमा प्रोफेसर खलीक, गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमाओं और इंसानी हुकूक की तंजीमों के कायदीन ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस की सबसे खास और अहम बात ये थी कि रियासती तारीख में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों और खित्तों के सियासी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों की जानिब से इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया और इसे मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि रियासती वसाइल की लूट मार और बंदर बांट उरूज पर है और अब आहिस्ता आहिस्ता उनके खूबसूरत पहाड़ों, आबशारों, दरियाओं, जंगलात और मादनियात पर कब्जा करके उन्हें मुकम्मल बेदस्तूपा बनाया जा रहा है। मुकर्रीन ने कहा कि जनूबी एशिया के अवाम के खून पसीने की कमाई कभी तो दिफा और कभी असलहा के नाम पर ज़ाया की जा रही है। नफरतों, तासुबात के ये ताजिर हर तरफ खौफ के जरिए अवाम को अपने ताबे बनाना चाहते हैं। मुकर्रीन ने कहा कि इस वक्त दुनिया माहौलियाती आलूदगी के जिन मसाइल का शिकार है, इससे पूरे जनूबी एशिया को संगीन खतरा लाहक हो गए हैं। कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया गया कि सियाचिन ग्लेशियर से दोनों ममालिक अपनी अफवाज की वापसी यकीनी बनाकर जनूबी एशिया के लिए पैदा होने वाले इन खतरात का सद्दिबाब करें, वरना खतरात इस कदर बढ़ गए हैं कि शायद इन मुल्कों को अपने वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। मुकर्रीन ने वाज़ेह किया कि मसला कश्मीर को फिरका परस्तों ने पैदा किया और दुनिया के सामने असल मुजरिम न सिर्फ बेनकाब है बल्कि 13 अगस्त 1948 की यूएन करारदाद में इसका तयन भी कर दिया गया है। अब कुछ छुपाना या मुनाफिकत के पर्दों में लपेटा नहीं जा सकता। भाईचारा और नाम निहाद मजहबी ताल्लुक की असलियत भी लोगों को समझ आ गई है। गुर्बत, बेरोजगारी और मयारी तालीम की अदम मौजूदगी ने आकाओं के अज़ाइम बेनकाब कर दिए हैं। मुकर्रीन ने कहा कि जनूबी एशिया की मजलूम कौमियतों और अवाम को एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा ताकि फतह से हमकिनार हो सकें। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी मरकजी सेक्रेटरी जनरल इश्तियाक हुसैन और सेक्रेटरी पंजाब जोन कॉमरेड तानिया खान ने की, जबकि कॉन्फ्रेंस से सदर कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट खालिद परवेज भट्ट, राजा बशीर, चेयरपर्सन कश्मीर क्राइसिस मैनेजमेंट एडवोकेट सुमेरा महबूब, जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर पार्टी के चेयरमैन निसार शाह, लिबरेशन फ्रंट तौकीर के इदरीस शरर, अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरदार अब्दुल रहमान, लिबरेशन फ्रंट रऊफ के सेक्रेटरी जनरल बुखला के रहनुमा सरदार इसहाक, एडवोकेट महाज राय शुमारी के रहनुमा अजीम दत्त, एडवोकेट अवामी वर्कर पार्टी की रहनुमा फरजाना बारी, गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स राइट्स मूवमेंट के चेयरमैन मुमताज नगरी, यूनाइटेड मूवमेंट के जाहिद हुसैन, चेयरमैन जीबी, सिविल सोसाइटी गुलाम अब्बास, नजफ अली, अवामी एक्शन कमेटी बल्तिस्तान शिब्बीर मायार, गिलगित बचाओ तहरीक साहिब खान, सीनियर नायब सदर लिबरेशन फ्रंट आबिद गिलगिती, लिबरेशन फ्रंट नजरियाती के सदाकत मुगल, मोहम्मद कामरान खानजादा, असफंद यार खटक, इब्राहिम नगरी, अरशद हुसैन, जुगनू, मुशर्रफ गिलानी और दीगर ने खिताब किया। ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं कि यहाँ मालिक थे वो कोई सिक्योरिटी वाले, वो अपने आप को मालिक और हमें गुलाम समझकर ट्रीट करते हैं। कश्मीर के ऐसा तो नहीं है। हम क्या हमें फर्स्ट डिग्री सिटीजनशिप का वो हासिल है, डिग्री हासिल है? जब नहीं है तो हम कहाँ जाए? महरूमियों का जिक्र जितना यहाँ हुआ ये कौन सा, जुल्म का जिक्र, नाइंसाफी का जिक्र, महकूमियत का जिक्र, गुलाम का जिक्र, जो ये हमने किया नहीं क्या है, हमने अभी तक वो अल्फाज जो सही तर्जुमानी कर सके वो सब कुछ अभी तक नहीं बने। मगर ये सब फिर भी अगर सब हो भी जाए तो भी हमने कहाँ जाना है? पाकिस्तान के अदालत में चल नहीं आते, पाकिस्तान के इदारों से पहुंचाना है कि नहीं साथ इस बात पर भी ना आते। रियासत के पार्लियामेंट के पास जाए, कहाँ जाए? यूएन, मैं कहना अब तो यूएन भी कोई अमेरिकन एनजीओ वहां उसी फैसले के उनके जो पॉलिसी होते हैं उनको मुताबिक तो कहाँ जाए? मुझे मालूम है हो गया, मुझे एग्जैक्ट वो लोकेशन मालूम है कि अगर हम वहां गए वो हमारी भाषा, वहाँ आपको अपनाइयत मिलेगा, वहाँ आपको खुशी के आंसू मिलेगी जब आप उसे वो कौन है आपको पता? अपना अपना कौम
अपने कौम के पास जाएंगे, अपने अवाम के पास जाएंगे। जब हमारे साथ हमारी कौम खड़ी हो तो इसका मतलब नहीं लगेगा, तो हमारी बात यूनिटी की बात नहीं सुनेगा, तो हमारी मासूमियत और महरूमियत दूर करने के लिए अगर काम होता है तो सही, अगर नहीं होता है तो लोग खुद करने के लिए आगे आ जाएंगे। अब अपने अवाम के पास उनको मुनज़्ज़म किए बगैर, उनको अपनाए बगैर मेरे ख्याल में कुछ मुमकिन नहीं है। बरतानिया ने जब से हमारे सरजमीन पे कदम रखा है तब से ये हाल है। ये भी वही बरतानिया के मतलब रिमेनिंग जैसी है, वही है, कुछ नहीं बदला है, वही लोग बस सिर्फ चेहरे बदलते हैं। तब से लेकर आज तक हमारे मुखालिफ मजबूत चले जा रहे हैं और हम तकसीम होते जा रहे हैं। दुनिया के ये जो जालिम लोग हैं ये एक दूसरे के साथ मशक़ें करते हैं कि किस तरह मजलूमों को मारना है। हमारी तरफ से कोई मशक़ें नहीं हो रहे मुश्तरका कि किस तरह जालिम का मुकाबला करना है। जालिम हमारे यहाँ बहुत ही यूनाइटेड फॉर्म में आता है और हम उसके मुकाबले के लिए अकेले अकेले चल पड़ते हैं। नहीं होता इस तरह। हमने इकट्ठे ही आगे जाना है। कश्मीरियों की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये मेरे ख्याल में दुनिया ने मान लिया, मगर जो लोग कश्मीरियों के अपने आप को ज्यादा करवा समझते हैं वो नहीं मान रहे। दुनिया मान रही है उसकी बात। वो लोग जिसको हमारी जुबान समझ नहीं आ रही थी उसने मान लिए हैं। जो कह रहे हैं कि हम तो सबसे ज्यादा वफादार हैं, वफादार अभी तक उस पर कोई नहीं कह रहे। और कश्मीरियों के खिलाफ भी जो अपने आप को कहते हैं वो कोई कमजोर लोग नहीं है, एक ही कुव्वत है। मगर कश्मीर का मसला चंद तकरीर में होता है। यही है कि जुल्म और जबर, तकसीम दर तकसीम, बीच में फर्जी लकीरें बांट रहे हैं, एक दूसरे के साथ न मिलना। मेरे ख्याल में जो भी ये काम करता है, चाहे वो अमन भी ले आए तो भी सबसे बड़ी बदनामी है उसका वजूद की वजह से। कोई तकसीम नहीं। यहाँ कौमें हजारों सालों से एक दूसरे के साथ रहती है, एक जमहूरियत का दावा करते हैं दोनों ममालिक, तो इस जमहूर को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे दें ताकि उनकी जमहूरियत का दावा वाकई साबित हो कि यहाँ पर जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ एक्टिविस्ट है, कश्मीर से हैं, आप बोल्ड लोग हो। हम आपको जितना सुनते हैं, काफी यहाँ तो लीडर्स आए भी नहीं है जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं सुनते हैं। बोल्ड लोग हैं, आज़ादी के मानी को समझते हो आप लोग। एक और बात हम सब समझना चाहिए, वो इतिहाद का है। उसी की तरफ अगर हम चले गए तो मसले कम हो जाएंगे हमारे लिए, उनके लिए ज्यादा हो जाएंगे जो हमारे लिए मसले पैदा करते हैं। तो इस इतिहाद के लिए मीटिंग्स करें, दिल बड़ा करें, एक साथ बैठ जाएं। हमें जहां भी आप लोग बुलाना चाहें हम हाजिर होंगे। हम जद्दोजहद के दौरान सफ़ अव्वल में होंगे और इनाम के दौरान आखिर में खड़े हो जाएंगे। हम हकीकत में दिल में कश्मीरियों के साथ रोते हैं, मगर जब हकीकी आवाज को नहीं पाते हैं वहां के अवाम की हकीकी आवाज अभी तक नहीं पहुंचा है वहां तक। आप जाएं पश्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, वो कश्मीर के हवाले से कुछ और सोच रहे हैं। अगर जानते भी है तो वो किसी और ने उसको अपने वफादात के तर्ज में समझाया है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी खुद क्या कहते हैं, ये तो हमने नहीं सुना है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, फुल कॉन्फ्रेंस किया है। आप लोग पिशावर में करना चाहते हैं, क्वेटा में करना चाहते हैं, कराची में करना चाहते हैं, आए वहां भी करते हैं। बलोचों के साथ, सिंधियों के साथ, कश्मीर का जीत बल्तिस्तान पश्तून, इसको मैं सिर्फ एक ही तजवीज देता हूँ। मैं बाकी लीडर्स के साथ भी राब्ता करूंगा कि ये जो इस बार सर्दियों का मौसम है ये जाया नहीं करते, इसमें जदोजहद करते हैं, मुश्तरका लाहा अमल, कोई मिनिमम पॉइंट्स तो होंगे जिस पर हम इकट्ठे हो सकते हैं। मिनिमम पॉइंट्स, मिनिमम एजेंडा हो, वो हम उस पर इत्तिफाक करें।
आए, सामने आ जाएं। अगर हम मुत्तहद हो गए तो ये खौफ खाएंगे। अगर हम ये इस तरह बटे रहे, तकसीम रहे, तो फिर हमारे लोग अपने आप को अकेला देखकर मजीद पसपाई की तरफ जाएंगे। रोजाना की बुनियाद पर हम मुश्किलात झेलते हैं, रोजाना की बुनियाद पर रात को सोते वक्त इंतहाई मुतमईन होते हैं कि आज भी अपने हिस्से का जितना काम हुआ कर लिया। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, काफी अच्छे लोग हैं, होशियार लोग हैं, मेरे काफी सारे दोस्त आए हैं, बाबा जान को सुनना था, बाकी सबको सुनने थे। और हमारे हालात भी उधर पश्तूनख्वा में फिर एक कारोबारी जंग दोबारा शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, तो वहां पर जंग शुरू कर दिया गया है। सर जी वहां पर मखसूस लोगों को सामने लेकर कुछ फायरिंग करा देते हैं, फिर दुनिया में एक वो कर दिया जाता है कि यहाँ तो पता नहीं है कैसे दहशतगर्द मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक जंग जिसमें हम गर्क हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, और लोग जजीरे खरीद देते हैं। यही हमारा हाल है। अभी भी सवात से लेकर क्वेटा तक हालात खराब है। यहाँ 60 मिलियन सिर्फ हम क्योरन की इस बार पश्तूनख्वा, और उनका तकदीर क्या है। हर रोज हम यही सोचते हैं कि 60 मिलियन हमारे माएँ बहनें बच्चे और बुजुर्ग बेमकसद और बेमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या क्या करे इसके। दुनिया कहाँ तक पहुंच गई, और अभी तक हम ये रो रहे हैं कि हमें गालियां नहीं दी जाए, हमें मार न दिया जाए। इंसानी हुकूक 21वीं सदी में उसके लिए तहरीकें चलाई जा रही है। इससे और बड़ी कॉलोनियलिज्म क्या है? यही कॉलोनियलिज्म है। इससे हटने के लिए किसी के साथ सोलो फ्लाइट में हम कामयाब नहीं होंगे। जदीद दुनिया में कौमें अकेले नहीं तरक्की कर सकते हैं। ये दीगर कौमों के साथ एक ग्लोबल दुनिया है। इसमें दीगर कौमों के साथ इतिहाद और उनके साथ एक अच्छे ताल्लुक की बुनियाद पर आगे जा सकते हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान की एक बात हो रही, सच में कभी कभी तो हम आपस में जब डिबेट करते हैं तो यही लगता है कि शायद सारा ड्रामा वहां के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये जो अभी बदलने के लिए है। मेरी ये बात सुन ले, शायद रिजल्ट साल 2 साल बाद में थे, मगर ऐसा लग रहा है जैसा कि ये जो सिपेक पर चीन और अमेरिका की एक क्लश है, वो पूरा करने के लिए फिर प्रॉक्सी सिस्टम यहाँ पर चला दिया जाए। तो हाजिर होंगे हमेशा, कोई भी अपने आप को कम न समझे। मैं भी और आप दोस्त भी एक चीज का वादा करें कि दूसरी बार यहाँ पर बड़ों के रहनुमाओं को, सिंधियों को भी, और सराइकी और दीगर महकूम लोगों में भी जहाँ पर लोग हों, उनके रहनुमाओं को सबको बुलाकर इस्लामाबाद में बैठते हैं। गिले शिकवे महरूमियां सब छोड़कर पहले एक बामकसद इत्तेफाक बनाने के लिए बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बार फिर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी आवाम है और लीडर्स हैं, पार्टी हैं, सबको सलाम। शायद उसको पहला अंदाजा ना हो, मगर अब अंदाजा हो गया होगा कि ये कदम सही जगह लगी है। शुक्रिया। ये जो कॉन्फ्रेंसेस है, इसका कोई नतीजा किस तरह हम इसका नतीजा ले लें, तो हम जाए अवाम में। मतलब आज से पहले भी हम कमेटियां बनाते रहे हैं, आया कमेटियां बनाने से कुछ हम होगा? या मेरा ये सवाल है कि गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों से और आजाद कश्मीर के दोस्तों से और दीगर मुल्क के यहाँ पे जो आईनी आप शहरी हैं, आपसे अपने अपने जगह में हम जदोजहद तेज करें, अपने लोगों को अपने साथ मिलाएं, लोगों के पास जाए और वो लोग आपके साथ उठ खड़े हों। तो जब लोग उठ खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी आजादी से, इनकलाब से नहीं रोक सकती। बल्तिस्तान और उनके ऊपर एक अदारा है जिसे कश्मीर काउंसिल कहते हैं और गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल कहते हैं। उसके खात्मे और मुश्तरका को सेनेट टाइप की चीज पर बात करनी चाहिए कम से कम हमें, ताकि उससे को लेकर हम आगे चल सके। और उसमें जो खरीद फरोख्त है, जिस तरह बकरा मंडी लगती है, इधर उधर भी जो हमारे मुंतखब लोगों के मामलात होते हैं, चंद लोग उनको खरीदने के चक्कर में। और यहाँ भी आप देख रहे हैं सेनेट के लिए और दीगर चीजों के लिए किस तरह जहाजों में डाल के बकरों को लाया जा रहा है और ट्रकों में डाल के इधर अपने मेंबरान को
इसके लिए भी ये जो करप्शन से पाक सोसाइटी के क़याम के लिए, समाज के तामीर के लिए यहाँ मुल्क के अंदर जो तहरीकें हैं मेहनतकशों की, मजलूम अक़वाम के, मेहनतकश तबक़ात के, उनके साथ भी अपने आप को जोड़कर आगे चलने की बात है। उसके बगैर हमारा ये तहरीक नामुमकिन है। वो हालात ऐसे हैं क्योंकि आपका लोग उस अंदाज से शौरी तौर पे अब तक आरी है। इसलिए हमें मुल्क का जितना भी मजलूम तबक़ात और मेहनतकश तबक़ात है और साथ साथ हमारी तुलबा तहरीकें हैं और इनको हर जगह में मुतहरिक करने की जरूरत है और हमारे हर प्रोग्राम में तुलबा यूनियन पे हमें बात कहनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं इस अंदाज से मौसमी तब्दीलियाँ, ये जो सरमायादाराना निज़ाम के पैदा करदा मेन ये जो आपके सैलाब आ रहे हैं, इसकी तबाहियाँ हो रही हैं, इसके लिए माहौल को बचाने के लिए हमें क्या किया जाए, इसको भी हमें इस डिक्लेरेशन के अंदर डालना चाहिए कि माहौल को बचाने के लिए हम एक डिमांड कर सकते हैं छोटा सा, वो ये कि दोनों ममालिक सियाचिन से अपनी फौजों को पीछे लाए, क्योंकि इतना बड़ा ग्लेशियर का रेंज है, उस पर दोनों ममालिक की आवाज की मौजूदगी उसको तबाही की तरफ ले जा रही है, माहौल तबाह हो रहा है, उसको पूरे खित्ते को ऊपर से आप देख रहे हैं बड़े बड़े झील बन रहे और वो भ्रष्ट हो रहे। ये सारा मैनमेड है, सरमायादाराना निजाम की देन है। इस मसले को जब तक हम तबकाती नुक्ते नजर से देख के आगे नहीं चलेंगे तो इस मसले के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर अमजद इकबाल की ज़ेर सदारत शोदाए ज़िलज़ला के साले सवाब के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला मीरपुर में शोदाए ज़िलज़ला की बरसी नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। जिला भर में मुख्तलिफ मुकामात पर दुआया तकरीबात में ज़लज़ले के दौरान बिछड़ने वाले खानदानों के एहसारे सवाब के लिए कुरान हवानी और दुआ करवाएगी। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ने कहा है, हम आवाम से ये अपील करते हैं कि वो नई रहाइश या कमर्शियल तामीरात के लिए बिल्डिंग्स कोड के मुताबिक तामीर को यकीनी बनाएं, ताकि आइंदा खुदा न करे इस तरह की आफात से अपने आप को महफूज बना सके। तकरीब से सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैयद शबीर शाह, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कादिर, साबिक सदर प्रेस क्लब जफर मोल और दीगर ने भी खिताब किया। आखिर में शोहदाए ज़लज़ला के रूह के साले सवाब के लिए दुआ करवाई गई और लंगर भी तकसीम किया। यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौका पर भिम्बर में भारत मुखालिफ रैली का एहतमाम किया गया। कबल अज़ी
ڈپٹی کمشنر آفس میں سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. شہر میں 1 منٹ کے لیے ٹریفک روک دی گئی. ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے ریلی کی قیادت کی. بھارت مخالف احتجاجی ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر بھمبر محمد ایس بیگ، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز محمد امین اور ضلعی آفیسران نے شرکت کی. اس موقع پر شرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی شناخت ختم کرنے کی مذموم کوشش کی، جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. احتجاجی ریلی میں کالی پٹیاں باندھ کر اور سیاہ جھنڈے اٹھا کر بھارت مخالف نعرے بازی کی گئی. احتجاجی ریلی میں سرکاری، غیر سرکاری اداروں، وکلاء، اساتذہ، طلبہ، سول سوسائٹی، صحافیوں، علماء کرام سمیت تمام شعبۂ زندگی سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. ڈاکٹر محمد اسحاق چودھری، JKTV، بھمبر، جموں کشمیر.
لاہور میں بھی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر انتظام ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مظاہرین کا 5 اگست 2019 کو انڈیا کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے، اسیران پونچھ کی رہائی کے لیے اور 15ویں ترمیم نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ آف میڈیکل سائنسز حجیرہ کی CEO اور مس صوبیہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ مس صوبیہ، آپ سنائیں آپ کی صحت، طبیعت اور مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ مس صوبیہ، آج کل جو مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ان رجسٹرڈ ادارے، خاص کر کے جو میڈیکل انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بچیوں کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے۔ آپ کا جو ادارہ ہے ریگل انسٹیٹیوٹ، یہ قانونی طور پر رجسٹر شدہ ادارہ ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا۔ دراصل ریگل انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز جو ہے، اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان پہ میں 3 سال سے کام کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی رجسٹریشن پہ کام کیا اور ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ٹیکنیکل ایفیس ہم کروا رہے ہیں وہ میرپور بورڈ سے، جیسا کہ ہم نے ابھی شیئر بھی کیا آپ کے ساتھ، اس کے کوڈ وغیرہ رجسٹریشن ساری چیز۔ اس کے بعد ہم کرواتے ہیں پنجاب فارمیسی کاؤنسل سے فارمیسی بی کیٹیگری کروا رہے ہیں۔ تو فارمیسی بی کیٹیگری کی ہمارے پاس 80 سیٹس ہیں، 40 ہماری مارننگ کی سیٹس اور 40 ایوننگ کی سیٹس ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے ہمارا پراپر رجسٹرڈ ہے۔ ہمارا BS جو ہے وہ ابھی ہم کروا نہیں رہے، وہ فائل کی ہماری انڈر پروسیس ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے کہ ان رجسٹرڈ کالج جو ہیں وہ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے فیوچر اسپائل ہو رہا ہے، اس کے لیے میں یہی پیرنٹس کو کہوں گی کہ وہ یہ کریں کہ وہ نیٹ پہ جائیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ گوگل پہ جائیں گے، جتنے بھی آزاد کشمیر میں جتنے بھی رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ سارے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہ گوگل میں جا کے جس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں آپ چیک کرنا چاہیں اس کا نام لکھیں گے، پھر اس کی پراپر ڈیٹیل آ جائے گی ساری کہ وہ انسٹیٹیوٹ کہاں سے رجسٹر ہے، اس میں کتنی سیٹس ہیں اور وہ کتنی ایڈمیشن ایک سال میں لے سکتے ہیں۔ اور آپ کا یہ جو ادارہ ریگل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس حجیرہ میں موجود ہے، اس میں آپ نے کن اداروں کے ساتھ MIU سائن کیے ہوئے ہیں؟ اچھا، ریگل انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز جو ہے اس میں MOU صرف ایک ہی ہوتا ہے جو ہم نے راولہ کوٹ CMH کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی میں یا پنجاب فارمیسی کاؤنسل میں جب آپ اپنی فائل جمع کرواتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کا جو ہاسپٹل ہے جہاں پہ آپ کے بچے پریکٹس کر سکیں تو وہاں کا MOU ہونا چاہیے۔ تو ہمارا راولہ کوٹ CMH کا MOU ہے اور MOU اس میں ایک ہی ہوتا ہے کسی بھی ہاسپٹل کا۔ تو آپ بتائیں کہ آج کل جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کے مقابلے میں جو سمپل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں بچیاں، اگر وہ سائنس میں ہو یا آرٹس میں ہو، لیکن وہ کامیاب زندگی گزار نہیں رہے، وہ نوکریوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اسی طرف ہم جب میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا یعنی 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ، یعنی جسے کہتے ہیں 2 ایئر کا ڈپلوما کیا یا FSc کیا یعنی 12ویں، لیکن وہ ایک اچھی جاب لے رہا ہے، اس پر آپ والدین سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر وہ دوسری طرف جاتا ہے PhD بھی کر لے تو وہ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح وہ گھوم پھر رہا ہے۔ بالکل، اس میں یہ ہے نا کہ جو ایجوکیشن ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن، آج کے دور میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جو دور چل رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں ٹیکنیکس ہونی چاہیے جس سے ہم لوگ کچھ ارن کر سکیں۔ بنیادی چیز یہ جب بھی آپ پیرنٹس سے ملتے ہیں آپ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ ایک تو نا کہ تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، تربیت اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر
एक अच्छा इंसान हमें बनाती है। उसके अलावा हमारी ज़रूरत होती है कि हमने रोज़ी रोटी कमानी है, हमने जॉब करनी है, अपने घर वालों की सपोर्ट करनी है। उसके लिए आम एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में फ़र्क ये है कि फ़र्क करें आपका बच्चा एसएससी करता है, बायो में करता है, कंप्यूटर में करता है या आर्ट के किसी भी सब्जेक्ट में करता है, तो उसकी निस्बत अगर वो टेक्निकल एसएससी करता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में, लेबोरेटरी में, रेडियोलॉजी में, डेंटल में, तो उसका ये होता है कि एसएससी के फ़ौरन बाद वो 12वें स्केल पे हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है। अगर फर्ज करें वो हॉस्पिटल में उसको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। हमारा हजीरा में THU बंद पड़ा हुआ है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास टेक्नीशियन बनेंगे, ठीक है, ना तो टेक्नोलॉजिस्ट हैं ना ही टेक्नीशियन हैं। तो अगर वो टेक्नीशियन हमारे पास मौजूद होते हैं तो उसमें ये होता है कि वो फिर क्या कर सकते हैं, वो जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर वहाँ पे वो जॉब नहीं भी मिलती तो फिर भी वो प्राइवेट, क्योंकि उनके पास स्किल्स होती हैं। ऑपरेशन थिएटर का बच्चा ड्रिप लगा सकता है, इंजेक्शन लगा सकता है, कैनुला पास कर सकता है, स्टिचेस लगा सकता है, स्टिचेस को रिमूव कर सकता है। और आप देखिए कि कैथेटर साफ करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, हमारी नज़र में मतलब जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल है, बट अगर आप देखें तो ये 2 मिनट का काम है। और हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे फॉरवर्ड को होता है, बहुत दूर से वो आते हैं कि उनके कैथेटर का मसला होता है या स्टिचेस रिमूव करने होते हैं, जो सिजेरियन होता है उसके बाद। तो उसके लिए अगर वो हॉस्पिटल में आते हैं तो वहाँ पे इतना दूर सफ़र करके आते हैं, तो 2 मिनट का काम होता है। वही जो टेक्निकल एसएससी का बच्चा वो सारे काम घर में कर सकता है, आपके विलेज को भी सपोर्ट कर सकता है, घर को भी और फैमिली को भी। तो अभी आपके पास किस किस डिपार्टमेंट में दाखिले जारी हैं? अच्छा, हमारे पास टेक्निकल एसएससी की दाखिले जारी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट अभी आया है, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आगे एफएससी कर रहे होते हैं या फिर आर्ट्स में एफए कर रहे होते हैं। उनके लिए मेरा ये मैसेज भी है कि वो टेक्निकल एसएससी करें, क्योंकि टेक्निकल एसएससी वो करेंगे तो आगे वो BS भी कर सकते हैं, MPhil भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। इसी फील्ड में वो 17 स्केल तक और 22 स्केल तक जा सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास फार्मेसी B कैटेगरी के एडमिशन जो है वो ओपन है। उसके बाद हमारे पास डिप्लोमा पंजाब मेडिकल फैकल्टी की जो एडमिशन है वो हमारे पास ओपन है। का एक बहुत ही अच्छा मुनज़्ज़म प्रोग्राम हमने देखा और उसको हमने कवरेज भी दी। और क्या आपका ये एनुअल प्रोग्राम था या सिर्फ अवेयरनेस के हवाले से आपने मुनक़िद किया? हमारा ये जो प्रोग्राम था इसकी मेन रीज़न ये थी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमने एडमिशन तो करवाना है लेकिन बाहर से गुजर रहे थे तो लोगों ने कहा कि ये जो डिप्लोमा है आपको मिलेगा ही नहीं, एफएससी की जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये अवेयरनेस सेशन था। अवेयरनेस सेशन में हमने सारी चीज़ें शेयर की हैं लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके साथ, कि हमारी जितनी भी एफिलिएशन है वो आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं, बट हमारे पास जो मौजूद थी वो भी हमने उनके साथ शेयर की। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रीगल इंस्टीट्यूट के CEO मौजूद थे और जिनका कहना था उनके पास लीगल तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ज़रूर माइल करें और टेक्निकल एजुकेशन दिलवाएं। अगर वो एफएससी करके हम सिंपल सी या BS करके वो घर पे बैठेंगे, अगर वो टेक्निकल एजुकेशन का सिर्फ वो BS या डिप्लोमा भी कर लें तो वो एक अच्छा रोज़गार ले सकेंगे। और अभी हमने इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स भी देखे और हम भी चाहते हैं कि जो बच्चे इसी तरह बेरोज़गार घूम रहे हैं आएँ रीगल इंस्टीट्यूट हजीरा या जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट रजिस्टर हैं अपना एडमिशन करवाएं। इस वक्त अगर आप देखें हमारे तीनों जो मेडिकल कॉलेज हैं, एनुअल बेसिस पे अगर आप देखें 180 बच्चा हमारा फ्री हो रहा है जो MBBS करके। तो क्या उसकी कहीं खपत है? क्या उसके लिए कोई रोज़गार के मौके हैं? अगर नहीं हैं तो हमें उसके अल्टरनेट सोचना पड़ेगा। तो उसकी सोचें, अगर हम दाएँ बाएँ देखें और अगर मुल्कों को देखें तो और मुल्कों की जहाँ पे जब हम नज़र जाती है तो वो हर तरफ एक ही चीज़ नज़र आएगी और वो है टेक्निकल एजुकेशन। ज़रूरत है सब्र की है कि हमें आज से जागना होगा, पेरेंट्स को सोचना होगा कि अपने बच्चों को उनको टेक्निकल एजुकेशन दिलवानी होगी। जहाँ तक आपने बात की रीगल इंस्टीट्यूट की, आज मैंने यहाँ पे विजिट किया, मुझे बहुत दिल खुश हुआ। आज़ाद कश्मीर का बड़ा मुनफरिद अदारा है और अपनी नौइयत का बहुत कम अरसे में इतनी अच्छी पहचान बनाई है इस अदारे ने। मैं अदारे की इंतज़ामिया को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इन तमाम लोगों को कि जिनकी काबिज से आज ये इतना बड़ा तनावर दरख्त बना। इसको देखने के बाद मैं चाहूँगा कि जितने वालिदैन हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लाएं। इसलिए लाएं कि यहाँ पे बच्चा अगर 2 साल का डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा करने के बाद वो बगैर बैठने के, बगैर जॉब के इंतज़ार में वो डायरेक्ट अपनी जॉब की तरफ चला जाएगा, उसको स्कोप मिलेगा। माशरे में इतने स्कोप हैं जो कि आसानी से बच्चे को मिल सकते हैं। तो आज आपने जो विज़िट किया, क्या जो रीगल इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया है और टीचर स्टाफ आपने देखा और जो उनकी जितना भी आपने चीज़ें आज देखी, क्या आप इससे खुद भी मुतमईन हैं और जो वालिदैन हैं उनसे आप भी यही कहेंगे कि वो भी मुतमईन हो जाए? आपने बहुत अच्छी बात की कि कोई भी अदारा होता है तो उसकी फैकल्टी बड़ा असरअंदाज होती है कि क्या आया वो वहाँ पे पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो किस तरह के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर मौजूद हैं और बहुत अच्छे टीचर मौजूद हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे आज जैसे पिछले 3-4 सालों से ये चल रहा है, जिन बच्चों को अभी आप देखा है तो वो
और अगर आप देखें बहुत सारी हॉस्पिटल्स में जाएं, बच्चों को बड़ा अरसा लग जाता है, वो छोटी बेसिक चीज़ों को नहीं सीख सकते, बीपी सही तरीके से नहीं चेक कर सकते, कनोला प्रयोग जो है वो नहीं पास कर सकते। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इन बच्चों को जहाँ तक मैंने देखा है ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल इनमें है, तो ये इसका तमाम तरसेरा लीगल इंस्टीट्यूट को जाता है। तो जहाँ तक वालिदैन की बात है तो मैं ये इनकरेज करूँगा कि ये एक बेहतरीन अदारा है, इसमें लोग अपने बच्चों को भेजें, और जब वो अपने बच्चों को भेजेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कम टाइम में उनका बच्चा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन करके यहाँ से निकलेगा। और बड़ी खूबी की बात ये है कि हमें ये बात अगर समझ आ जाए कि देखें मेडिकल की सीट में MBBS की अगर एक सीट आती है तो उसके मद मुकाबले में टेक्नीशियन जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी 5, 6, 8, 10 आती हैं। तो अब अगर देखें तो इस तरफ अगर हमारी नज़र जाए तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा खला भी फैल हो सकता है और हमारी बहुत सारी मेन पावर जो है वो इस साइड पे जाप भी हासिल कर सकती है और हमारी बेरोजगारी का भी खात्मा हो सकता है। इंतबा जम्मू कश्मीर टीवी रियासत के हर बेजुबान तबके की तर्जुमानी करता है। JKTV जो इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी पर यकीन रखते हुए बैनुल अक़वामी तौर पर मंजूर और तस्लीम शुदा हक के इजहार राय का पासदार होने के साथ साथ ये वाज़ेह करता है कि इदारा किसी भी शो में होने वाली गुफ्तगू या इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज का जिम्मेदार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह 9 प्रोग्राम के साथ मैं हूँ राखिला खान और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर TV। आज रेडियो आज़ाद कश्मीर मीरपुर और FM 101.4 मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए खुसूसी ट्रांसमिशन चलाई गई, जिसका दौरानिया 2 घंटे का था, जिसमें पैट्रियोटिक सिंगर आज़ाद कश्मीर ज़ुहैब ज़मान ने खुसूसी तौर पर मेहमान के तौर पर शिरकत की। आइए उनसे जानते हैं कि इस ट्रांसमिशन में जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए क्या प्रोग्रेस हुई और कौन से इदारे इस मामले में ताउन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्लाह का करम। जी बताइए कि आज जो ये खुसूसी ट्रांसमिशन 2 घंटे की चलाई गई, क्या प्रोग्रेस रही इसमें बेसिकली फॉरेन ऑफिस की जानब से कुछ अकाउंट्स दिए गए थे जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट्स थे, उन्हीं का बता के एक ये ट्रांसमिशन रखी गई थी कि जिसने भी जो भी डोनेट करना है अल्लाह के रास्ते में वो फीस बिल्ला इसमें अपनी डोनेशन भेज सकता है ना। तो वो बस उन्हीं अकाउंट्स का बताया गया, ना सिर्फ उन अकाउंट्स का बताया गया बल्कि ये भी बार बार कहा गया, अपील की गई कि कोई भी बंदा इंडिविजुअली करना चाहता है, कोई किसी अदारे को भेजना चाहता है तो उसको भी भेज, जिसको जो बेहतर लग रहा है उस पर वो अपनी अमाउंट को भेजे, जहाँ पे उसको पता है कि ये आगे जाके लगेगी जिस मकसद के लिए भेजा जा रहा है। सही। तो आपके ख्याल में किस हद तक कितने फंड्स जमा हो चुके होंगे और ये किस हद तक मुआविन साबित होंगे जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए? फंड्स का तो जो है ना एक्यूरेट मैं तो नहीं मुय्यर कर सकता कि कितने हद तक होंगे, लेकिन ये है कि करोड़ों खरबों में होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह दिल खोल के ना सिर्फ पाकिस्तान बैरून ममालिक से भी बहुत ज़्यादा फंडिंग आ रही है। तो उसमें ये है कि ये लगेंगे भी इंशाल्लाह ताला, ये नहीं कि नहीं लगेंगे, जहाँ पे लगने हैं वहाँ पे लगेंगे। उसमें फेजेस है, अभी 3 फेजेस हैं इसके ना। अभी रेस्क्यू कर रहे हैं जो स्टार्ट है इसका, इसमें अभी 5-6 दिन मजीद लग सकते हैं। उसके बाद अगला फेज आएगा राशन का, राशन की तकसीम का आएगा, फिर इनके शेल्टर्स का आएगा कि इनको छत देनी है, कैसे देनी है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी है ना। तो इस पर डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान वापस अपने पाँव पे खड़ा होगा, जैसे पाकिस्तान सरसब्ज़ व शादाब हमारा हरा भरा पाकिस्तान था वैसा ही इंशाल्लाह दोबारा हो जाएगा। सही। आप अपने तौर पर भी इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं मीरपुर में, आपको किसका ताउन हासिल है और किस हद तक आप कामयाब हुए इस सरगर्मी में? माशाल्लाह इसको मैं खुद ही लेके चला हूँ अपने बेस पे। सबसे पहले मैंने इसमें अपना खुद का हिस्सा डाला है, उसके बाद मेरी फैमिली है, उसके बाद मेरे पे यकीन करने वाले मेरे दोस्त अहबाब और मेरे फैंस जिनने मेरे पे इतना यकीन किया, ट्रस्ट किया। और माशाल्लाह एक बड़ी अमाउंट मेरे पास कैश की मद में जमा हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला उसका यूटिलाइज भी बहुत जल्दी होगा। एक ट्रक माशाल्लाह मैं फूड का भेज चुका हूँ, एक कपड़ों का भेज चुका हूँ माशाल्लाह। आज मेरा एक खाने का ट्रक गया हुआ है, टीम वहाँ पे राजनपुर में, फाजिलपुर में,
اس کے ساتھ آگے ایک اور علاقہ ہے تونسا شریف، اس میں ان کو وزٹ کر چکے ہیں اور ڈسٹریبیوشن کر چکے ہیں ماشاءاللہ. میں نے بیسیکلی کسی کو وہ جو ہے نا کچھ بندے ہیں جو مطلب کہ ان نون ہیں ان کے لیے میں کچھ ویڈیوز وغیرہ بناؤں گا کیونکہ ان نے میرے پہ بلائنڈلی ٹرسٹ کر کے مجھے اماؤنٹس بھیجی ہیں. تو ویسے میں اس نوعیت کا نہیں ہوں کہ کسی کو دیتے ہوئے بناؤں یا پھر یہ غلط ہے. انسانی جو ہے نا وہ انسان کی انسانیت کی تذلیل ہے کہ کسی کو آپ 50 روپے دے رہے ہو اور وہ فوٹو کھینچ رہے ہو کہ بھائی میں نے 50 روپے دے دیے ہیں. ہاں آپ کو کچھ بندوں کو یقین دلانے کے لیے ایک ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے آپ وہ چیز کر لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایک اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ فارسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا جنگلات کا، ان میں جو ہمارے ماشاءاللہ اس کے ناظم ہیں شیخ عبد الرحمان صاحب، ان کو جو مجسٹریٹ ہیں خالد صاحب، ان کے کہنے پہ ماشاءاللہ ان نے مجھے سرکاری گاڑی، ڈرائیور، گارڈ ود خالد صاحب مجسٹریٹ وہ بھی ساتھ، مطلب یہ پوری ٹیم میرے ساتھ انہوں نے تیار کی ہے سیکیورٹی کے لیے. کیونکہ میں کیش لے کے جاؤں یا فوڈ لے کے جاؤں وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے بہت ہیں. کیونکہ آج میری جو ایک ڈلیوری گئی ہے وہ والنٹیئرز نے بتایا کہ وہاں پہ چپٹا چینی بہت زیادہ ہے، مطلب وہ دیکھ نہیں رہے نا، ان کو یہی ہے کہ پتہ نہیں یہ آج ہی آئے گا کل نہیں آئے گا نا. ہر بندہ وہ اس چیز میں لڑ کے مار دھار اور اس طرح سے نا. تو اس بیس پہ سیکیورٹی بھی بہت ضروری ہے. آرمی بھی ماشاءاللہ پینل پہ ہے، وہ بھی کمپلیٹ ہمیں جو ہے نا وہ ایک ایک چیز کی وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ کس جگہ پہ کون سی چیز کی بھی ضرورت ہے. تو اسی حساب سے پلاننگ کر کے انشاءاللہ یہاں سے ہم نے نکلنا ہے. جی آپ جیسے کہ اقدامی سرگرمی میں حصہ لے رہے ہیں، لیڈ بھی کر رہے ہیں، آپ کا کیا بیسٹ ایکسپیرینس ہے تاکہ وہ لوگ آپ سے سیکھ سکیں جو ایسی سرگرمیاں کرنا چاہ رہے ہیں، سیلاب زدگان کی امداد کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ بہتر مینجمنٹ کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ وہ لوگ بھی اس طرح سے سرگرمیاں کر سکیں. وہاں پہ بیسیکلی جو گورنمنٹ کی طرف سے اور جو آرمی کی طرف سے جو ہے ٹوکن سسٹم کیا گیا ہے کہ فرد کو گھر جا کے ٹوکن دیا جاتا ہے، جس جگہ پہ وہ موجود ہے وہاں پہ ٹوکن دیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں اسکول ہے یا فلاں جگہ وہاں پہ آ کے اپنے فلاں ٹائم پہ یہ چیز لے جائیں. یہ سب سے بیسٹ ہے. لیکن یہ کہ سب سے پہلے جو مطلب یہ ہے کہ ٹرک یہاں سے بھر کے لے کے جانا وہاں پہ اسی وقت الٹا کے ان کو دے دینا، یہ غلط ہے. وہاں پہ ایک سیف سائڈ پہ کسی جگہ پہ آپ اس کو کھڑا کریں، 3 ممبرز کو 5-6 آپ رکھیں، وہ پہلے جائیں سروے کر کے دیکھیں بھائی اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے فیملی ممبرز کتنے ہیں، ان کو یہ چیز مل چکی ہے، آبزرو بھی کریں جا کے. کم از کم دیکھیں جب آپ پہ لوگ یقین کر کے پیسہ دے رہے ہیں تو کم از کم یہ آپ ان کو یقین دہانی کرائے کہ ہم اچھی جگہ پہ لگا بھی رہے ہیں. تو وہاں پہ آبزرو کریں اچھے طریقے سے، دیکھیں بھائی اس کو اس چیز کی نیڈ ہے. اس حساب اس کا اسٹرگل بہت زیادہ ہے کیونکہ فیلڈ میں جب آپ کیچڑ میں یا پھر کشتی میں بیٹھ کے آپ جاتے ہو نا تو کام ہی جو فریضہ ہی اصل میں یہ ہے، کام کرنے کا جو انداز ہی یہی ہے. تو اگر آپ کو خدمت ہیلپ کرنی ہے تو ایسے ہی کرنی ہے، نہیں تو ویسے جو وہاں پہ جا کے ٹرک الٹا کے وہیں پہ دے کے جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے ان کو دے دیا، جو آگے جن کے پاس جو تردد کر کے جانا ہے وہاں پہ نہ جائیں، تو وہ فائدہ نہیں ہے. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ پراپر وزٹ کریں، اس کا سروے کر کے اسسمنٹ پراپر طریقے سے کر کے اس کے بعد پھر اگلا دن آپ رکھ لیں، کم از کم 2 دن، ایک دن میں نہیں کہوں کہ ایک دن میں. دوسرے دن پھر اس کو جو آپ نے سروے کیا ہے اس کے مطابق آپ کا اگر پیسے دینے ہیں پیسے اس حساب سے دیں، آپ نے راشن دینا ہے راشن اس حساب سے دیں، ٹینٹ دینے ہیں جو بھی. ابھی ویسے جو میری جو کمیونیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ ابھی ان کے پاس راشن وافر مقدار میں آ چکے ہیں الحمدللہ. میں اب جیسے بتا دوں میں بھی کافی حد تک دے چکا ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت آ چکے ہیں، این جی اوز کی طرف سے بہت زیادہ مقدار میں راشن آ چکے ہیں جو مطلب یہ بتایا جا رہا ہے. مجھے آرمی کی طرف سے بھی یہ پراپر انفارمیشن ملی ہے، تو حکومتی جو نمائندے ہیں ان کی طرف سے بھی ابھی ان کو شیلٹر، اگلا جو فیز ہے ان کا خشک راشن، دوسرے والا کچا راشن، اس کے بعد شیلٹر، یہ مین ریکوائرمنٹ. مین جو ریسکیو والا ان کا راشن تھا نا وہ ان کی تقریباً وہ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ پوری ہو چکی ہے تقریباً. اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو میرے حساب سے اللہ جھوٹ نہ بتائے میں 98-95% کمپلیٹ ہو چکا ہے جو میرے نوٹس کے بعد. ابھی فوکس جو ہے ان کے شیلٹر پہ کرنا چاہیے، مالی امداد کرنی چاہیے ان کی، جس سے وہ دوبارہ اپنے خوش و خرم جو زندگی تھی ان کی اس میں دوبارہ واپس لوٹیں. یہ 2 دن کا یہ راشن یا مہینے کا راشن اس سے ان کو کچھ نہیں بنے گا، یا پھر جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس انداز سے وہ کچھ نہیں بنے گا. یہ ہے کہ کچھ ان کا ایسا بن جائے جس سے ان کو آگے جو ہے نا وہ سر اٹھا کے دوبارہ وہ چیز. جیسے کہ سیلاب زدگان کے لیے جو کشمیری ہیں، یہاں کے آزاد کشمیر کے عوام بھی بڑھ چڑھ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں
اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کے دل جو ہے پاکستانیوں کے ساتھ ہیں اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں اس طرح کی سرگرمیاں جاری ہیں. یہاں میرپور آزاد کشمیر میں FM 101.4 کی جانب سے بھی خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا. 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن آج چلائی گئی جس میں زہیب زمان نے شرکت کی. ان سے ہم نے ان سرگرمیوں کے حوالے سے معلومات جاننے کی کوشش کی ہے اور ان کا جو تجربہ ہے انہوں نے دوسرے لوگوں سے شیئر کیا ہے تاکہ جو لوگ اس طرح کی سرگرمیاں کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح سے پلاننگ کے ساتھ کریں, بہتر مینجمنٹ کے ساتھ کریں تاکہ اصل جو حقدار ہیں ان تک یہ سامان پہنچ سکے اور جس طرح کی ابھی امداد ان کو ضرورت ہے وہی کرنی چاہیے کیونکہ ریسکیو کا کام تقریباً ان کے کہنے کے مطابق مکمل ہو چکا ہے اور اب نیکسٹ فیز میں جو ان کو جس طرح کی امداد چاہیے اس طرح کی امدادی سرگرمیاں لوگوں کو کرنی چاہیے. اور لوگوں سے یہ بھی اپیل ہے میری طرف سے بھی JKTV کے توسط سے کہ ایسے بہت بڑی قیامت ان پر ٹوٹ پڑی ہے, یہ ان کے لیے قیامت صغریٰ ہے. یقیناً بہت بڑی مصیبت کا شکار ہوئے ہیں اور وہ ہماری مدد کے منتظر ہیں. ان کو لباس کی ضرورت ہے, خوراک کی ضرورت ہے, چھت کی ضرورت ہے. سب لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اسی کے ساتھ ہی راحلہ خان کو دیجیے اجازت. ایسے ہی مزید انٹرویو پروگرامز تبصروں و تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے جموں کشمیر TV. اللہ نگہبان. جی السلام علیکم دوستوں, بزرگوں, ساتھیوں اور باقی ناظرین, السلام علیکم. میں تنویر احمد عرض کرنا پیا JKTV نے اوپر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے 2 ہمشیرہ, ایک بڑی ہمشیرہ یاسمین اور ان نال بیٹھی ہوئی ریحانہ. یہ یاسمین اور ریحانہ علی یہ ہمشیرہ فاروق علی نے جس نے موت بڑے مشکوک حالات رماڈا ہوٹل ہے کلب روڈ اسلام آباد پاکستان نے در خلافے اور یہ جڑا قتل ہے یہ اصلا اندازہ یہ ہویا تحقیق کہ تقریباً 11 مارچ کی اس سال 2022 ہویا, جبکہ وہ کافی مہینے تھوں اس ہوٹل جنہیں پسند اور وہ جڑا ہوٹل ہے وہ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نہ آیا. اور باقی جڑی یہ 2 فاروق علی مرحوم نے جڑی ہمشیران او تفصیل دسو نا ساں کی. بہت شکریہ تساں کہ تساں اتھا آئیو تے تساں یہ تفصیلاً گفتگو کی تھی. میں تساں کولوں سب تو پہلے یہ پوچھساں کہ فاروق علی تساں نے پائی نہیں سو پہلے دسو کہ وہ کڑا اس نا بیک گراؤنڈ سا, اس نے تعلیمی بیک گراؤنڈ کے بارے بھی تھوڑا جا دسو تے زندگی میں اس نے کیا موٹیویشن سن, کیا اس نے امنگا سیاں, کیا اس نے جذبات سن, تھوڑا جا اس نے بارے دسو تو پھر اس کے بعد اس نے کیس نے متعلق اس نے مبینہ قتل نے متعلق اساں کچھ تفصیلی جاساں. بہت بہت فاروق میرا بھائی سی. فاروق اس کی وہ امپیریل کالج میں گریجویٹ سی بائیو کیمسٹری میں. اس امپیریل کالج میں ماسٹر بھی کیا سی اور پر اس نا دل سی, اس نا ارادہ سی وہی پاکستان کی وہ پیار کرنا سی, کشمیر نے بارے وہ پیار کرنا سی. اس نے ہر سوچ کشمیر نی آکوپیشن پر سی اور کشمیر نے بارے کیا کر سکا. اس نا لانگ ٹرم پلان سی وہی میں پاکستان ایسا کشمیر نے بارے کچھ کر سا تو وہ پیٹریاٹک کشمیری سی. اس نے انگلینڈ بھی ویب سائٹ بنائی سی kashmirnews.net, اس پر اس آرٹیکل بھی لکھے سن پہلے پر وہ ڈیو ٹو ہیکنگ آل دا ٹائم بہت ٹربل اساں پی سی. تو پھر اس سوچیا سی بھی یہ اجے کام نہیں ہو سکتا سی. تو پھر اس نا دل سی وہ پاکستان جلے اتھے آیا سی وہی میکی کوئی پلیٹ فارم چاہیے بیکاز اس کی یہ سمجھ سی وہی پاکستان کشمیر نے بارے اساں کی کوئی پلیٹ فارم چاہیے بیکاز ایشوز ریز کرنے واسطے پبلک فورم بیکاز یہ مسئلہ کشمیر میں کتنے اثر چلنا رہا تو اج سارا کشمیر آکوپائڈ ہے اور اس میں بارے میں کوئی بندہ بھی نہیں بولنا, انگلینڈ بھی کچھ نہیں بولنا کس بارے میں, سب میڈیا بلیک آؤٹ ہے. سو اس نا دل سی بھائی میں وہ ٹینس کھیلنا ہونا سی, نکیوں نے بھی کھیلنا ہونا سی تو وہ ٹینس میں سمجھو اچھا کھیل سکنا سی. سو
उसना दिल सी मैं इंडिपेंडेंट टेनिस खेडसां पाकिस्तान वास्ते खेडसां कश्मीर वास्ते खेडसां तो मैं उस तौर पर खेडसां तो मुझे प्लेटफॉर्म मिलसी तो मैं कश्मीर ने बारे विच गल करसां अपने स्पेयर टाइम विच उसने पीछे पहले आर्टिकल लिखियां सन पर उसना उन दिल सी वही बच्चों वास्ते फिक्शन बुक लिखना सी स्टोरी लिखना सी तो जिला कोविड चली सी इत्थे पाकिस्तान 218 ना इत्थे आया सी पर असानी फैमिली इस्लामाबाद असाने समझो भी असाना मकान शकान को नहीं उठे असानी सारी फैमिली आज़ाद कश्मीर पलाक जो है सो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन उठे इस्लामाबाद कोल सी तो उसना दिल सी भी मैं कुछ समझो भी उठे रिया हुई तो फिर उसकी तासी हुई इस्लामाबाद उठे होटल में रिया सी नाले और कोई बंदा फैमिली ने उठे कोई नहीं सी तो उसकी थोड़ी सी सहूलत मिली जाए तो उस डिसाइड किया सी मैं होटल च रहा इतने पिछले समझो साल डेढ़ कोविड चली गई सी तो रिस्ट्रिक्शंस सन तो फिर उसकी वजह से वो अपनी किताब ख़त्म करना चाह सी बिकॉज जिला कोविड लिफ्ट हो सी हुई तो फिर वो टेनिस वापस लिख सी सो ये उसका मतलब सी था इसने ना पाकिस्तान तो इस होटल विच एरिया रमाडा बाय विंडम है ना क्लब रोड इस्लामाबाद ये इस होटल विच वो समझो 10 महीने रहना सी सो अगे तो पहले इतना कोई प्रॉब्लम नहीं सी हमारी भैन जी मारे नाल बैठी हुई है रियाना वो भी इतने महीना आई है इतने इस्लामाबाद विच उसकी असा समझो भी इतने सेफ सी ये इंटरनेशनल 4 स्टार इंटरनेशनल होटल है असा सोचा सेफ है कोई प्रॉब्लम नहीं था इस साल तीसरे महीने विच हमारी भैनों ने देखा वही उसना बिल जड़ा ना वही 10 तारीख जरूर इस होटल विच अपना बिल पे करना सी जिले इस देखिया भी बिल नहीं पे किया उस हमारी भैन जी है ना उसकी ईमेल बाई एस वही तू अज बिल क्यों नहीं दिता वही जवाब को नहीं इसकी मिलया फिर एक दो दड़े फ़ोन करनी रही है पर फ़ोन कुछ नहीं चाया 16 तारीख मार्च इस जिला उसकी फ़ोन दूसरी बहुत दफ़ा किया ना उस फ़ोन नहीं चाया इस फिर होटल ही फ़ोन किया उधर जो रिसेप्शन सी उन्हें पूछा भाई फारूक इस आखिया भाई फारूक ने रूम नंबर क्या है तो उस आखिया मैं तुकी बाई ना सकना नंबर क्या है पर जे तू उसने गल करना चाहनी है ना मैं तो उसने को पूछी थे लाइन मलाई देसा हमारी भैनों की थोड़ी तसल्ली आएगी बिकॉज वही उत्थे ही है बड़ा भरा वही तो इस आखिया वो लुक मैं कम्मे बजली हाँ तो नाले पाकिस्तान का टाइम 9 बजे बड़ा सवेरे सी तो मैं शामी उसने गल करसा ठीक है असा ये सोच सी भी क्या पता होटल मूव हुई जाए पर ज्यादा वो बाना होना सी जिले गल है ये अजे समझो घंटे ना कम सी कुछ 7 घंटे बाद इन होटल ने फोन किया तो आने थोड़ा भरा डेड है असा समझो सारी फैमिली शौक भी सी भाई ये असा कि क्या बाने लगे वे राय ये हो ही नहीं सकना राय सेफ होटल विच है कुदै कुदै होई जाना सी साढ़ा भी 2-3 घंटे गुजरी जाने सन गल नहीं होनी सी तो असा कि मना भी नहीं पहले इश नहीं सी राय फिर उत्थे पुलिस ऑफिसर भी सी तो उन्हें आख्या है नहीं तो साना भरा डेड है तो हमारी भैनों आख्या बिल्कुल इसनी बॉडी ना इतों मूव करो अजय असा सीधे फर्स्ट फ्लाइट लेने असा 2 भैन तो हमारे माँ प्यो उस दड़े टिकट बुक किते तो फर्स्ट फ्लाइट मैनचेस्टर पहुंची गई हमारी भैनों उतों फोन पर पुलिस ऑफिसर की आया भी तुम सारे सैंपल भेजो मिगी को नहीं पता इतना क्या होया हमारे भ्राऊ की कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं सी उसकी और अपना टेनिस खेलना सी चंगा भला सी तो इस आखिया भी तुसा मिगी पता लगना कोई इतना गल हुई है मिगी को नहीं अजे पता सबूत तो को नहीं मेरे पास पर इतना कोई गल हुई है तो तुसा पुलिस ने तुसा कम जड़ा ना तुसा अपना कम सारा कुछ करो फोरेंसिक सैंपल तुसा कि नहीं जाओ तो जरा कुछ खून सी सारा कुछ कि पुलिस आखिया ठीक है असा ओ करी इंसान तो तुसा तो इंतजार करने बड़ा सवेरे 17 तारीख 11-12 असा इतने होटल पहुंची आए जिले अस होटल पहुंचे ना तो असा इन्ना इस होटल पर समझो कोई सवाल जिले पूछे ना उल्ले इन्होंने झूठ निकल पे और ये झूठ इतने अजीब जे न रॉय जे हमारा भरा इतना नेचुरल कोई उसकी डेथ होनी इन्ना झूठा ना क्या लोड़ सी इन्ना
जेह्ड़ा होटल मैनेजर है मिस्टर अफसल एह् आखना असां कि तुसां दा भ्रा जेह्ड़ा ना 2 दफ़ा वीके च खाना सी असां आखेआ तुसें पता की नहीं लाया राइट बिकॉज हून असां CCTV देखी पहले CCTV भी असें नहीं देने सन राइट जिसलै CCTV असां देखी है उसमें सामने दिसना है भाई 10 तारीख 11 तारीख हमारा भ्रा लास्ट टाइम इस ऑर्डर किया सी कोई चीज़ 11 तारीख जिसलै इस बड़े सवेरे सीरियल खादा है राइट दुद्ध पीता है राइट तो उस तो बाद इन्हें देखा नहीं तो 16 तारीख असें की फ़ोन करने तो असां भ्रा डे जे एक क्या जो होटल है इंटरनेशनल होटल है हमारा भ्रा 10 महीने इत्थे रहना सी रोज़ ये बाहर निकलना सी रोज़ ये उत्थे फिरना सी चीज़ां मंगना सी रूम सर्विस मंगना सी हाउस कीपिंग मंगना सी उन्हें जेह्ड़े उत्थे कम्म करने उन्हें गल बात होनी सी ते इन्ना पता भी नहीं लाया उसना ना पता लाया इन्हें पानी चाहिए जां नहीं ये किस तरह होई सकना इत्थे दूसरी इन्हें झूठ मारिया भाई जिसलै असां तक्केआ भाई फिर आइटमाइज बिलिंग वाली पैनू किंदा उन्होंने कोलों उस आइटमाइज बिलिंग पर सामने दिसना है हमारा भ्रा भी 2 दफ़ा 3 दफ़ा रूम सर्विस ऑर्डर करना सी ते इन्ना कोई पता नहीं लाया 10 तारीख नहीं रूम च ट्रॉली पी हुई है खाना जो नवाया सी इन्ना ना अपनी ट्रॉली मंगी है ये किस तरह हो सकना है इस होटल वो पता नहीं लाया ने भी ये फूड को नहीं मुड़िया वापस ट्रॉली को नहीं वापस मुड़ी असा इस बंदे ऑर्डर नहीं किया ना पानी मंगया ते फिर हमारी भैनू आखिया भाई तुसा ना बिल ड्यू सी इस 3 महीने च भाई 9 तारीख 10 तारीख हो जरूर हर वेले तुसें पे करी छोड़ना सी तुसें अपना बिल की नहीं मंगया हून वो भी जेह्ड़ा झूठ मारने न वो भी चेंज होने जाने स्टेटमेंट वो कह रहे हैं फारूक लॉन्ग टर्म गेस्ट सी ना तो असा की कोई प्रॉब्लम नहीं सी जिला मर्जी बिल दे वो किस तरह हो सकना है केड़ा होटल जेड़ा बिजनेस है इतनी बड़ी बिजनेस है इस होटल ने केड़ा फ्री देना सी फारूक ने अपना होटल तो नहीं सी ये भी ये हूँ झूठ जेह्ड़े निकलते न इन्होंने फिर असां देखिया CCTV पर भाई 12 तारीख बड़े सवेरे जिसलै लोग सुते हुए होने 4 बजे 3 बंदे सिक्योरिटी ने उसने रूम च बाहर फिरने लगे हुए उसने डोर सिर्फ देखने असां और राउंड CCTV पर तक नॉर्मल राउंड राइट सीधे वो फिरने कॉरिडोर पर तक बस उन्होंने राउंड खत्म हो जाना है पर इस दड़े 12 तारीख 3 बंदे जाते उसे नहीं रूम देखने ते ना असां किसी का जवाब देने ना असां पुलिस मदद करने सवाल इन्हों को सही पूछा भाई उत्थे क्या करने सो इसनी रूम में क्यों इंटरेस्ट लेने सो इत्थे क्या हो रहा सी फिर जेह्ड़े ये झूठ मारे ने ना असां आखेआ भाई असां की ये जवाब इन्ना क्वेश्चन ने तुसें जरूर देने ते होटल अस आखना सी असां फुल कोऑपरेशन करसां राइट पर कोनी पुलिस फिर असें पता लगा भाई पुलिस भी नहीं साढ़ा साथ देनी असां आइयां पाकिस्तान असां को पुलिस पर ट्रस्ट सी लोग असां की आने पुलिस बुक रोकट है पर असां की मन्ना ही कोनी सी असां साढ़े नाल क्या दुश्मनी है पुलिस ने पुलिस अपना काम करसी उन्होंने ड्यूटी है पब्लिक सर्वेंट न असां सोचिया सी पुलिस असें पता लगा फिर पुलिस सारा कुछ एविडेंस सारा कुछ डिस्ट्रॉय करी ओड़िया जेह्ड़ा असां की बाणे सन भाई असां खून शून भेजिया जग उसने भेजी है फोरेंसिक वास्ते वो पता लगा हाली खून DNA वास्ते भेजिया ने हून साढ़ा वकील आना भाई इन्ना की सारा कुछ पता है किस तरह काम करी ना DNA वास्ते कैसे भेजिया ने ये बेवकूफ तो नहीं ना इतने जेह्ड़े सैंपल भेजने आखिरी खाना उसने जेह्ड़ा सीरियल बड़ा 11 तारीख खादा ने ये इन्ना भेजिया ही नहीं तो कोई अपनी मर्जी ने जेह्ड़ा ट्रॉली पर फूड 10 तारीख ने पे सी ना वो मर्जी ने भेजिया भी है ने लेट भेजिया ने पहले कि नहीं थे जाइते थाने पर रखी ओड़िया ने बैगेज बाई ते थाने पर हफ्ता डेढ़ रखिया ने फिर असा उन्होंने मगर होइयां कितनी दफ़ा असा फेरे मारे ने इस्लामाबाद थाने जाने ते आखिया ने क्यों नहीं भेजिया ते 25 तारीख भेजिया ने हूँ तक वाकया होया 16 तारीख जिसलै असा की बाणे ना है भाई असा डोर अंदर गए हैं ते 25 तारीख PFSA को भेजिया ने सैंपल भी खराब ते फिर रिजल्ट भी नेगेटिव ही ऐसी न ते असा की कोई समझ लगनी भाई जे साढ़े भ्राऊ ने वाकया नैचुरल सी फिर उन्हें इस तरह कम क्यों खराब करना सी ये सैंपल उन्हें 16 तारीख भेजने चाहिए सन जरूर उस तो बाद असा को पुलिस पर ट्रस्ट नहीं रही बिकॉज जी असा की इन्हें सामने गल की है
असां आज़ाद कश्मीर वापस चली जानी ते फिर उहे सेम कम करने ना ये इन्वेस्टिगेशन करने असां की फिर असां आखेआ भी असां तुसां इन्वेस्टिगेशन अग्गें क्यों ना करने फिर ना असां की FIR देने असां FIR किन्ने वास्ते भी कोर्ट च गियां 11 तारीख चौथे नहीं असां की FIR लबाया FIR तो बाद भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी फिर असां DIG को मिले IG को मिले सारे असां की प्रॉमिस करने रहे करसा इन्वेस्टिगेशन सह असां आज़ाद कश्मीर वापस जानियां ते इन्वेस्टिगेशन उत्ते खलाई फिरने फिर असां ने मगर आने तुसां पोस्टमार्टम नहीं कराया पोस्टमार्टम उस दड़ा माड़ी भैनू उत्थे नहीं कराया सी बिकॉज ये जिथे जी डॉक्टर जवारिया ना असां की आखे ने पिम्स जुले पर माड़ी भैन जी है ना वो गई सी पता लगा बाद असां की ये फेडरल पॉली क्लिनिक है तो उत्थे जी डॉक्टर जवारिया सी जी उत्थे एक डॉक्टर न्याज सी ये जो डॉक्टर है ना ये 3 घंटे बाद इन्ना होटल ने बंदियां बुलाया सी ये होटल वास्ते भी कम करना है तो जिसले 3 घंटे इन्ना होटल च बुलाया ना इस ना कोई रिपोर्ट लिखी है ना कुछ तो वह भी नाल अस्पताल गया तो पोस्टमार्टम तो पहले आना है थोड़े भ्राऊ की स्ट्रोक है माड़ी भैन जी है वह कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है इंग्लैंड में तो उस आखिया ये नहीं स्ट्रोक ना उसकी उम्र है स्ट्रोक वास्ते ना उसकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम सी स्ट्रोक वास्ते तो तुसां आखी भी नहीं सकने कई चीज़ पहले आ पोस्टमार्टम तो बगैर असा की पता लगा भी शक पिया भी ये कोई असा की सेटअप करने पोस्टमार्टम भी करी ते असा की स्ट्रोक ही आखसन माड़ी भैनू आखिया मैं इत्थे ना तुसां कोलों ना करानी असा की कोई नहीं पता सी असा होर कुसै अस्पताल जाई सकने नाले ये सोचा मिकी आने पिम्स तो आंदे वही इतना बड़ा अस्पताल है तो इसलिए तो बड़ा अस्पताल और कौन सी है इस्लामाबाद असा की बाद पता लगा भी ये पिम्स भी नहीं सी फिर वो AC कमिश्नर जी है ना उस एग्जामिशन दी है पर उस पुलिस की ऑर्डर किया सी भी तुसां पोस्टमार्टम तो बगैर तुसां बॉडी फुल एग्जामिनेशन करनी है तो फिर बॉडी वापस जानी है पुलिस ना ये भी छुपाई हुआ साढ़े कोलों असा की बाया ही नहीं ये करना पैसी नहीं तो असा फिर बॉडी आज़ाद कश्मीर की नहीं गए हैं जिले ये पुलिस अगर नहीं इन्वेस्टिगेशन करनी सी फिर असा की असा IG तक पहुंचे तो फिर ये कह रहे हैं तुसें की बॉडी एग्जूम करनी पैसी बॉडी असा उले फटोफट एग्जूम करी होना मुजाफराबाद ने डॉक्टर असा पोस्टमार्टम कराई होना पर ये असा की फिर चक्कर चलान पे पुलिस दे जेड़े FIR नहीं देने सन फिर वो कोर्ट ही जाना रहा हफ्ते उधर गुजरी गए फिर तुसें पता रोजे आए सन हॉलीडे भी आए सन तो इन्ना चक्कर चलाई डिले कराई तो असा इंटीरियर मिनिस्टर को फिरी तो कागज पेपर की नहीं मुजाफराबाद तक मीरपुर तक फिर एग्जामिनेशन कराया फिर इतना मेडिकल बोर्ड भी सैटअप होया उस मेडिकल बोर्ड उन्हें डिसाइड किया सी वही टॉक्सिकोलॉजी उन्होंने जेडे मेडिकल बोर्ड ने उन्हें अगे आया सी उन्हें पहले आया सी भी तुम्हारे भ्राऊ की इतना 5 जने इन्हें रखे जो होटल रखा ना ये कोई पॉइजन जेडे होने वो एकदम खत्म हो जाने कोई पॉइजन दिहाड़ियां नहीं होने कोई घंटियां नहीं होने तो हूँ 2 महीने चली गए जिसे असा टेस्ट करने तो एक होनी समझो कोई ज़्यादा गारंटी को नहीं हुई जो कोई जैसी हुई रिजल्ट पर मे बी चांस है थोड़ी चीज और चांस को नहीं रही साढ़े वास्ते बिकॉज टॉक्सिकोलॉजी थोड़ी नेगेटिव आई है नाले उस प्रोफेसर आखे सी वही हर ड्रग भी नहीं टेस्ट होने थे जेडे वो करने वो असा करी होड़े तो उस रिपोर्ट पर लिखा सी वही डेथ अनसर्टन है बिकॉज उन 2 महीने हो गए तो वो नहीं कमेंट कर सकना वही डेथ नेचुरल है या अननेचुरल है पर उस आखिया उस अपनी रिपोर्ट पर लिखा डेथ अनसर्टन है तो हूँ अस पुलिस की आखिया भी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो बाने इन्हें झूठ क्यों मारे माड़े भ्राऊ नहीं डोरे कि डू नॉट डिस्टर्ब साइन लगे असी ये सच ही गल ही नहीं CCTV सामने दिसना वही डोर नॉक करने 1-2 बंदे जेडे करने उन्हें क्यों नहीं तुसा अगे वही चेक किया वही क्यों नहीं बंदा आंसर करना डोर असा उन ये भी चेक कराइए वही बिजली कदों बंद होनी सी इस्लामाबाद हर रोज़ बिजली बंद होनी सी और साइन खत्म हो जाना सी ये झूठ इन्हें की चेक करने क्यों ये झूठ फैलाने इन्हें की क्या फ़ायदा झूठ फैलाने ना तो कोऑपरेट क्यों नहीं असा करने तो उन्हें आखिया भी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर असा फिर ब्रिटिश हाई कमीशन को कि नहीं तो IG को बैठे हैं 2 दफ़ा बैठे हैं 2 दफ़ा इस प्रॉमिस वायदा किया वही जो IG अकबर है मैं इन्वेस्टिगेशन अस पूरी कर ये चीज़ा सस्पिशियस एक्टिविटी जी बाई है असा ये सारा कुछ चेक करी
ते तुसां ना सारा कुछ सबूत शेयर करसां ते असां अगेन उन्होंने वायदे पर वही उन्होंने वर्ड पर प्रॉमिस पर वही असां आखिया ठीक है असां की मंजूर है असां की सिर्फ चाहिए ना असां ने प्रो की क्या होया वही ते जे कोई झूठ से कोनी कोई छुपाने की गल कोनी ते इन्वेस्टिगेशन करो ना ओ असां की ठरकाने मेरा ख्याल है बिकॉज उन्हें प्रॉमिस किया सी 2 हफ्तियां विच 7वें प्रॉमिस किया सी ने 2 हफ्तियां विच असां पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म करसां ते 2 हफ्तियां की नहीं असां कोर्ट भी जाई ते फिर कोर्ट ने 20 तारीख दी है उन्हें की डेट ते कोर्ट ने ऑर्डर भी इन्ना इग्नोर करी छोड़िया ते फिर ये मतलब है वही जे गल कोनी थे तुसां सारा सबूत क्यों डिस्ट्रॉय करने हो एविडेंस क्यों डिस्टर्ब करने हो जिहड़ियां फाइलां पर स्टेटमेंट लिखियां ने झूठ मारे हुए ने आने थोड़ी माऊ स्टेटमेंट दिते माड़ी माऊ कुछ भी नहीं सन किया माड़ी माऊ एक बंदे की नहीं मिली पुलिस ऑफिसर विच ते आने थोड़ी माऊ को साइन स्टेटमेंट किंदे ये कुछ भी नहीं जिहड़ी माड़ी भैनू साइन स्टेटमेंट किया सी उस सिर्फ आखे सी मैं उर्दू ना पढ़ी सकनी ते क्या लिखिया है पुलिस ऑफिसर आने से है सिर्फ तू अपने पुरानी बॉडी आज़ाद कश्मीर करना चाहनी है तो उन असा ना हर बेले गल तो नहीं सी भाई असा पुलिस झूठ मारनी है इन्होंने क्या काम सी इस तरह करने ना भाई जी स्टेटमेंट साइन करने से इन्होंने कम बनना सी ना भाई ट्रांसलेट करने वास्ते या अंग्रेजी लिखन उसने तो बाद कोर्ट की डेट 20 तारीख आई है 7वें नी तो इस IG अकबर वायदा किते सी भाई 2 हफ्तियां च खत्म करसां 7वें च ये इन्वेस्टिगेशन इन्होंने कंप्लीट होनी चाहिए सी तो हूँ असां 9वें च पहुंचे हुए हैं 7वें तो बाद 8वें च पता लगा भाई इन्हें इस IG अकबर SSP काजमी की इंस्ट्रक्ट किया सी भाई इन्वेस्टिगेशन तू कर तो उस आखे असी सारा कुछ शेयर करसा मैं थाने च बुलासा मैं इन्होंने वीडियो बनासा तो मैं तुसां सारा कुछ शेयर करसा हूँ असा की किसी और बंदे तो पता लगा थ्रू भाई ये जरा ठरकाने दे ना ये जे तो लैटर लिखने दे मैडिकल बोर्ड पर पुलिस जड़े मैडिकल बोर्ड कराने ना है तुसां अपना जी जरा तुसां रिपोर्ट बनाई है ना वो चेंज करी तो असा लिखी दियो नेचुरल डेथ है फिर असा उस बारे में पता लाया भाई ये क्या आया बिकॉज मैडिकल बोर्ड उन्हें अपना जरा कुछ मैडिकल साइंस ना उन्होंने जो काम से उन्हें करी छोड़िया सी 2 महीने उन्होंने उन तले की कोनी उतरिया तो ये उसने उन्होंने को क्या पूछने असा फिर पता लाया भाई कोई और कोई चीज़ा नवियां आखने टेस्ट करने आहे नहीं सिर्फ असा की रिपोर्ट चेंज कराना चाहने वो किस तरह करी सकन पुलिस ना अपना काम बखे तो उन्होंने बखे हूँ असा की ना IG अकबर जवाब देना आया ना उसना PSO जवाब देना आया ना SSP काजमी बोलना आया असा कितने मैसेज किते भाई जिहड़ा कम तुसा करने अपनी रिपोर्ट खत्म करो हूँ इन्हें भाना इयै कड्ढेआ भाई तुसा असा उन्होंने की तुसा ना असा वेट कर रहे हैं मेडिकल बोर्ड ना हूँ प्रोफेसर जवाब देसी ने प्रोफेसर अगे आहे मैं रिपोर्ट ना चेंज करना माड़ा कम फिनिश सी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन विच माड़ा कम ही नहीं तो उस ठीक गल आही है ना बिकॉज ये तो करप्शन है फिर जो तुसा रिपोर्ट चेंज करने हो तो फिर देखो सेम गल इश नहीं है जे तुसा की माड़ी पुरानी नेचुरल डेथ है तुसा रिपोर्टां क्यों चेंज कराने हो नाजरीन तुसा ये तकिया कि यास्मीन उन्हें अपने भाई ने मुबैना कत्ल ने मुतल्लक काफ़ी तफसील दसी है उन्होंने बैकग्राउंड दसिया ने उन्होंने कोई आम बैकग्राउंड नहीं सा वो इंपीरियल कॉलेज लंडन जड़ा एक नुमाया तालीमी इदारा आ इंग्लैंड जिथे बहुत कम असनी लोग आज़ाद जम्मू कश्मीरी लोग की मौका लबना उथा पढ़ने ना उथा वो ग्रेजुएट भी सन पोस्ट ग्रेजुएट भी उस इदारे ने आए सन तो उन्होंने बड़ी नेक और बड़ी मरबूत और बड़ी मनज़म किस्म की सोच है सी इस खिते ने बारिज वो बाहस्तिक मुसलमान भी नहायती उन्होंने मुसलमानों की तरक्की और बहबूद वास्ता बड़े अच्छे ख्यालात सन और ज़ाहिर उन्होंने ज़ाती तल्लक भी कश्मीर नाल सी कश्मीर ने बारिज भी बहुत दुख और तकलीफ़ कनी था वो इतना
انہاں مستقل رہنے نا فیصلہ کیتا سی تے جڑی تفصیل تسوں کی آپاں یاسمین دسیا کہ پولیس والیاں اور ہوٹل والیاں وہ پھر اس تو بعد جڑی انتظامیہ یا پولیس نہیں اوپر ان سارے نا جڑا رول ہے وہ کوئی درست لگنا نہیں ہے کہ وہ حقائق جڑے نا وہ سامنے نہیں لانے پہ انہاں کوشش بھی کی ہے کہ برٹش ایمبیسی اور جڑے انہوں نے ایم پی ہیں انگلینڈ انہوں نے ذریعے بھی انہاں کوشش کی ہے کہ فاروق علی نا جڑی موت ہے وہ کس انداز ہوئی ہے اور اگر اس نے بچ کوئی مشکوک ہاتھن تو وہ کیا وجہ ہے کہ انہیں قتل کیا انہیں یہ واقعہ 16 مارچ کی انہاں کی پتہ لگا 5 دن تو بعد یعنی کہ انہاں فاروق صاحب نے اور ہوٹل انتظامیہ درمیان باقول ہوٹل انتظامیہ نے کہ کوئی رابطہ نہیں وہ کمرے بچوں انہاں نہیں نکلے تو ظاہر ہے جلا انہیں کی پتہ لگا انہاں پہنا کی انہاں اپنے بوڑھے ماں باپ کی بھی ماں پیو کی بھی تھا آندہ اور اس وقت تو اتنے تک آج تک یہ موجود ہیں اور وہ تیسرا مہینہ یہ 9واں مہینہ 6 مہینے گزری گئے سون اندازہ کر رہی سکنے ہو کہ انہاں اس سچ نے حقائق نے تلاش وچ کتا گئے عورت نی ذات ظاہر ہے یہ معاشرہ بھی بڑا عجیب جا جتھا مرد ہر جگہ جانا یا ہر جگہ مطلب ہر کم وسطہ وہ اپنے آپ کی اویل کرنا عورت وسطہ کتنا مشکل ہونا اس نے باوجود انہیں اپنے پرونی درد وچ اتنا کچھ کیتا ان جڑی میں آخری جڑا مرحلہ آیا اس انٹرویو نا میں جڑا ماضی اور حال ہے وہ سنے سامنے انہیں رکھیا ان مستقبل نے حوالے نال جڑا لائے عمل ہے انہاں کیونکہ ایک چیز واضح ہونی چاہیے کہ انہاں سرنڈر نہیں کرنا یہ کوئی پیسے نے غرض نال نہیں آئے ہوئے یہ بلکہ بہت بڑی مطلب ہے دو ہی پروفیشنل ہیں ایک لیگل فیلڈ ہے اور ایک میڈیکل فیلڈ اور یہ اپنا کم چھوڑی تھا اپنے پرو نے دکھ اس نے انصاف نے دکھ تھا ان 6 مہینے تو رہنے پہ ان اگی ہوں تو کتنی ایک دولت دے سکنے ہو اس کم تو ہٹنے واسطے یہ تو ممکن نہیں ہے تو نالے جڑی انہیں ڈٹرمنیشن ہے جڑی انہیں ہمت ہے ظاہر ہے یہ پرسسٹنٹ بھی ہیں یہ چاہنے تسلسل نال یہ اس کام نے پیچھے لگے ہوئے جڑی اسلام آباد انتظامیہ یا اس کی بھی انہاں انگیج کیتا ہوا انہاں وکیل بھی ہائر کیتا ہوا اسلام آباد عدالت بھی کیس چلنا پیا اور برٹش ایمبیسی نال بھی گل بات جاری ہے جڑے انہیں ایم پی ہیں انگلینڈ انہوں نال بھی گل جاری ہے انہیں یہ کہ مزید میں جاننا چاہنا کہ اس مسئلے نے متعلق مستقبل واسطہ کیا لائے عمل ہے جلے اساں کی ان پتہ لگانا بھی ان رپورٹ چینج کرنا چاہنے اساں کی پتہ لگا بھی اے سیریس نہیں انویسٹیگیشن کرنے واسطے جڑا کوئی سارا وعدہ کیتا سنے 7ویں وچ جڑا آئی جی اکبر ہے اے سب لفظ انہاں نے انہاں پر اساں کوئی اعتبار نہیں کوئی ٹرسٹ نہیں بیکاز اساں کی پتہ لگا ہوئے لوگ جھوٹے بیکاز اساں انہاں کی چوتھی دفعہ انویسٹیگیشن چلنی ہے انہاں نے لفظاں پر تے اساں کتنی چانساں دی دیاں نے ان اساں ارادہ ہے بیکاز برٹش ہائی کمیشن نے بھی گل ہوئی ہوئی سی اساں انہاں کی انہاں ہے اساں کی شہباز شریف نہ ملاؤ بیکاز اے وکیلاں نہ تو کام ٹرسی ضرور ٹرسی پر انہاں لوگوں کی سوچنا چاہیے نا ہم اپنے اپیل کرنی ہیں خالی کشمیریوں کی نہیں اپنے پاکستانیوں کی بھی وہی یہ معاملہ اتنے نہیں ہو سکنا مڑا پرا پاکستان نے اتنا پیار کرنا سی اس ہوٹل وچ آیا سی یہ سیف ہوٹل ہے انٹرنیشنل ہوٹل ہے برٹش ہائی کمیشن یہ ہوٹل یوز کرنی ہے اپنے بندے افغانستان چھپانی ہے اجے بھی یوز کرنی ہے یہ بھی اصل کی کوئی سمجھ لگنی بھی کیوں یوز کرنی ہے جلے یہ کوئی معاملہ ہوا ہے نا اور ہوٹل نے بزنس بھی بند ہو جانی ہے تو سو وکیل کا کام چلسی ضرور چلسی پر انہاں لوگوں کی جڑے پولیس نہ آئی جی اکبر نہ انہاں کی یہ گل ضرور سمجھنی چاہیے میں آج آخنی ہوں اساں واپس اس طرح نہ جانیاں جس اسیں پتہ لگ سی ساڑے پراؤ کی کیا ہویا اور ساڑے پراؤ کی جے کوئی گل نہیں نا تساں اے جڑے ہوٹل نے بندے نے انہاں کوئی مقصد نہیں سی ساڑے پراؤ نے کوئی گل کرنی اساں نے سوچیا پیسے کھا دینے نہ لوکاں تے کسے پاسے کسے پیچھے بندے واسطے یہ گل کیتی ہے نے
हुन असांखे जिल्लै इन्वेस्टिगेशन पूरी खत्म हो सी असेंगी पता लग सी कौन सी बिकॉज ये जी डिफिकल्टी है पुलिस नी ये नॉर्मल नहीं है असां ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी मदद कराने सां पर वो इतनी मदद असांखे अजय नहीं देने सो प्लीज जेडे कोई बंदे असांखे मदद कर सकते न उनका प्रेशर पाओ बिकॉज ये गल जानी नहीं अज नहीं जानी कल नहीं जानी अगले साल भी नहीं जानेगी बिकॉज पेट्रियाटिक पाकिस्तानी पेट्रियाटिक कश्मीरी कश्मीर सॉयल पर जे ये गल हुई जाए ना तो समझो सारा पाकिस्तान भी खत्म है सारा कश्मीर भी खत्म है असां कुत्थै सेफ हाँ सो जिस बंदे ने की है वो बंदा उसने जान भी जानी चाहिए है असांखे इंसाफ चाहिए है जस्टिस चाहिए है सो असां कीता उन ब्रिटिश हाई कमीशन की हफ्ता होना जाना असां उनकी समझो लेटर भेजे बिकॉज उन्हें आखेआ सी तुसांखे मुलाकात करासां शहबाज शरीफ नाल असां कश्मीर हाउस भी होई है इस्लामाबाद विच मी नहीं पता मिस्टर कमाल शाह क्यों नहीं असेंगे जे अपॉइंटमेंट देना पर प्रेसिडेंट ने गल करना चाहने हैं बिकॉज वो प्रेसिडेंट जेडे न वो आज़ाद कश्मीर ने रिप्रेजेंटेटिव उनकी असांखे अपॉइंटमेंट देनी चाहिए इस वाक्य ना बिकॉज उधर जे नहीं देने ना फिर कश्मीर ने क्या रिप्रेजेंटेशन करने हमारा सवाल उन्हीं इनकी ये है बिकॉज ये बंदे जे असांखे नहीं मिलना चाहने न कश्मीर उनकी कोई कंसर्न नहीं जो कश्मीरी था कत्ल होया क्या उसकी होया फिर कुछ ही करने तो शहबाज शरीफ की असां उसने ऑफिस PM ऑफिस भी हुई हैं उत्थे भी असां लेटर दिए हैं असां मुलाकात करना चाहिए पर शहबाज शरीफ असांखे नहीं मिली सकना जेड़ा असां समझो पाकिस्तानी हैं आखने पाकिस्तानी ने लोग न आने कश्मीर तुसां पार्ट ऑफ पाकिस्तान हो ये गल तो जरूर आखने न पर असांखे नहीं मिली सकना पर जेड़ी क्वीन फॉरेनर है उसने जैसे बुक साइन कर सकता है असां एक दफ़ा नहीं उसने कोल मुलाकात मंगी ये हुन असां समझो 5-6 दफ़ा आखी रही हैं मीटिंग बनाने वास्ते पर एक जरा मिलसी सही बिकॉज जे उसना पुत्र होना ना उसकी मे बी समझ वैल सो ये गल पाकिस्तान इस तरह नहीं कर सकना असां कोल भाई तुसा पार्ट ऑफ पाकिस्तान हो कश्मीरी सारे ब्रदर्स हो सिस्टर्स हो पर जे असांखे ये गल वै इत्थै ते असांखे कोई जस्टिस ना लभे सो मारी मैसेज ये है असां जी मीटिंग की है आपू करो बिकॉज जे असां ब्रिटिश को पुश करना पैसी ना तो तुसां बेइज्जती है तो प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर असां तुसां में मिलना चाहते हैं बिकॉज ये गल उन पुलिस असांखे पुलिस पर कोई एतबार नहीं है इन्वेस्टिगेशन सीधी कर समझे नहीं हूँ असांखे इंसाफ इधरों लभसी जे तुसां जे तुसां मैटर अपने अपने दफ्तर पर आनसो तो तुसां अगे गल टोड़सो असां वास्ते असां 6 महीने इत्थै होई गए भावें साल असांखे इत्थै होना पेसी मे बी 5 साल लग समझे पर तुसां ये ना सोचो भाई ये औरतां वापस लियां जासन तो असां अपने भ्राऊ ना मर्डर तुसां की तुसां जेडे मर्डर न ये फ्री जासन भाई ये नहीं जाई सकने इस तरह इस मुल्क की चेंज होना चाहिए चेंज चंगा होना चाहिए ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इस्लाम के तरीका फिर चलना पैना है अभी मेरी को नहीं समझ भाई ये मुल्क किस रास्ते पर जा रहा है पर देखो जे असा की शहबाज शरीफ नहीं मिलना जे असा की प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर नहीं मिलना ये बंदे किसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके कौन मास्टर है फिर जे अपने सिटीजन को नहीं रिप्रेजेंट करने गए जे इन्हें की कोई फिक्र सारी असन लाइफ नहीं इंपॉर्टेंट तो फिर असा इन बंदियां की इन पोजीशन पे क्यों गया ये असा की सोचना चाहिए I have been struck by the lack of help that we have had, not just from the Pakistani authorities. We have asked repeatedly, we have gone through all the hierarchy of Islamabad police, thinking there must be a decent Muslim, a decent person, a decent human to help. And each time we have been promised, and those promises have been broken. We have been to the Interior Ministry. We have, as my sister mentioned, asked even the Prime Minister of Pakistan to meet us, not just via his office, the Prime Minister's offices, not through the PM house, but also the cabinet offices. We have left him many notes. He has been reached out to via social media, and we have been ignored. We have reached out to the Kashmiri representatives, as my sister pointed out, and again no help. But I would particularly point out, I have reached out to MPs, and each time they do a small task and they think they can forget. Murder is not a light business.
It is a serious case, and I expect my MPs, we are also British by citizenship, and we expect to be treated as any other UK citizen. My brother was a UK citizen, and I think my sister makes a point. Many people in Pakistan give up. They say that justice cannot be achieved. Justice will be denied. And that may be the case. It may take us a year, it may take us 5 years, it may take us 10. But justice, in some form or other, will take place, and these people should remember that, because we will not give up the chase for justice for our brother. Thank you very much, and I'll just quickly summarize in English what we've discussed in Pahari for most of this conversation. So Farooq Ali, a 44-year-old young man, a graduate as well as a postgraduate of Imperial College, London, who was spending time here, particularly in Pakistan's capital, Islamabad, and he had some great sentiments and some great, you can say that he had this zeal or urge for reform of Muslims, and he also thought a lot about and considered the Kashmir issue and its human implications, and he felt that he could play a more constructive role, a more productive role in being here in this region. And he was there at Ramada by Wyndham, and Wyndham, I understand, is an American hotel chain. And of course the name Ramada you will find in various parts of the world, including in Britain. So he was staying in what would seem to be a very secure and internationally renowned environment. So the circumstances around his death were, since the 11th of March this year, that was his last known contact with people, and it emerged 5 days later on the 16th of March that he was apparently found dead in his room. But as has been discussed in Pahari, the attitude or the behavior or the manner in which the hotel staff dealt with this issue and have given many inconsistent and contradictory statements, and likewise with the police and including the higher up echelons of the police up to the IG. They've also engaged the British government through the British High Commission in Islamabad and also the MP in England, particularly Richard Bergen of Leeds, and have engaged others including Afzal Khan of Manchester and I think Naz Shah in Bradford. So they've employed a lawyer in Islamabad. There is a court case going on with reference to this unsolved what appears to be a murder, and they are very determined to get to the bottom of this case, to find out what happened to their brother, and if indeed it was a murder, as all indications are, then what was the motive? Why was he killed and by whom? It's important in this territory where many people over the years, over the decades, have been killed, and usually what happens is that people subside or people surrender or people come to terms with their losses and almost consider it as natural. But in this case, I'm very happy, and part of the reason why I've taken out this time to interview these two sisters is because for such a talented person, and it's human capital that we here in Kashmir need more than anything else, because most of what can be considered as human skills or capital usually flies out from here at the earliest opportunity. Repatriating or bringing back human capital is something very, very important, and this case, I think, should be a reference for people, for our diaspora in the UK, and also for our people here. And there are question marks, there are questions to be answered by the hotel staff, by the police, by the Pakistani government, and also
by the British government as well. You know, whenever over the years and decades when we've heard about, you know, if we can describe them as indigenous or white Britons who have been murdered or have come across unfortunate incidents anywhere in the world, it's always been major headlines in both broadsheet and the other tabloid newspapers. It's always been on the what we traditionally call as the 9 o'clock news in the olden days. But so far, despite many attempts by these two sisters, it still hasn't it hasn't captured the imagination of the British media at large, and the British government also is not acting as actively as it can and as we know it can. There's many questions to be answered, and one thing is for certain, and which I'm very happy about, is that these two sisters are very determined, and I think the Almighty Allah, when He looks at our endeavors, and He always rewards those who are persistent, those who are in search of the truth, and I'm very happy at that. And I know, and I'm confident, and I'm certain that they will leave no stone unturned to resolve this issue. Thank you all very much for watching and being patient throughout. अजीज है जो कि हमारा पड़ोसी भी है, हमारे इलाके का है, और इसने साथ होकर हमारी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ सीज वाइलैंड के इंतहाई करीब वाक़या इलाका सेर, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह चौधरी मोहम्मद बशीर जो क्रॉसिंग पॉइंट 33 रोड की तरफ जाती है। यहाँ पर महकमा शारात के कुछ एहलकार, एक इमारत थी जो नूरुल मुस्तफ़ा मस्जिद के नाम से मंसूब थी, वो कुछ रोज़ कबल उस पर लंटर डाला गया था, उस पर छत डाली गई थी। आज उसकी मिसमार्गी का अमल जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं SDO शारात, उनसे जानते हैं कि ये जो मिसमार्गी आप का महकमा कर रहा है असल इशू है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो मस्जिद है ये तकरीबन 4 या 5 रोज़ कबल इसका जो छत है वो पड़ा है, और आज आपका महकमा इसको मिसमार कर रहा है, असल में है क्या मसला, शहीद कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मस्जिद तामीर कर रहे थे यहाँ लोग, ये हाईवे एक्ट के खिलाफ वर्जी है। इनको हमने पहले नोटिस दिया कि ये इंक्रोचमेंट कर रहे हैं आप, तो उन्होंने विदाउट NOC ये लेंटर डाला, तो इसलिए हम इसको मिसमारी कर रहे हैं। सर, इस शाहराह पे बेशुमार जगहों पे जो है तजावजात हैं, वो महकमा उस तरह उसने स्टेप नहीं उठाया। तो ये तो एक मस्जिद थी, एक दीन का काम हो रहा था, फिर उस पर लंटर डाला गया, उसको शहीद किया जा रहा है, तो ये इशू नहीं बन रहा है, ये अवामी इशू। जी देखें, मस्जिद हो ज़रा कुछ भी हो, लेकिन एक रूल्स है, कानून है, हाईवे एक्ट है, उसके जो भी खिलाफ वर्जी करेगा तो बाकी भी जो इंशाल्लाह है खिलाफ वर्जी करते हैं उसको हम मसमार करेंगे। तो ये इस रोड पर बेशुमार तजावजात हैं। आप हजीरा से अगर इसको देखें तो क्रॉसिंग पड़ते रोड तक दाएं बाएं तजावजात पहले भी हुई हैं और अभी भी हुई हैं। क्या उन पर उनका भी इस तरह का उनके इकदाम उठाए जाएंगे? जी, सबका हमने एक्शन लिया हुआ है, नोटिस दिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह जो कानून के मुताबिक सबकी हम मसमारी करेंगे। तो वैसे ही लोगों को हम ये आपके ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि जो भी है वो हाईवे एक्ट को मद्देनजर रखे।
सर इंक्रोचमेंट नहीं करें। कितना जो है वो सड़क के दाएं बाएं जगह छोड़नी चाहिए? ये जो हमारी मेन रोड है इससे सेंटर लाइन से 40 फुट जो हाईवे एक्ट है दोनों तरफ से जी, सेंटर लाइन से दोनों तरफ, उसमें जो भी है वो इंक्रोचमेंट में आता है, तो ज़रा जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको रिमूव करते हैं। नाज़रीन, ये थे महकमा शहरात के SDO जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि जिन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई है उनसे मौक़िफ़ जाने के इस पे वो क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीज़ फाइलैंड के इंतहाई सामने वाक़या इलाका सेर में, जहाँ पर जामिया मस्जिद नूर मुस्तफ़ा का कुछ रोज़ कबल छत डाला गया था। उस जगह पर मौजूद हूँ। आज सुबह इंतज़ामिया, हजीरा और महकमा शहरात के ज़िम्मेदारान ने एहलकारान इस मस्जिद की छत को, उसके कुछ हिस्से को शहीद किया है। उस वाले से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के मज़ीज़ीन इलाक़ों। उनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या क्यों हुआ और क्या इशू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो इशू है ये असल में है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये इशू ये है कि देख लें, हम रोड से जो उनकी बुती लगी है उससे पीछे हैं। ये मस्जिद है, मदरसा है। बाबरी मस्जिद के बाद ये दूसरा वाक़या आज़ाद कश्मीर के अंदर आया है। ऐसा वाक़या नहीं हो जाए। मस्जिद को शहीद करना मुसलमान ईमान वाले को तो हक बनता ही नहीं है। ठीक है, ये उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ये तजावजात है, चूँकि ये सड़क है मेन बड़ी शाहरा है और इसके आगे आपने तजावजात करके इसको तामीर किया है। जनाब मोहतरम, ये जो उनकी बुती लगी है हम उनसे पीछे हैं, ना उन्होंने उनसे मुआवजा लिया है। कोई भी गाड़ी नहीं यहाँ से रुकती है। इस इलाके के इस सड़क के दाएं पे हजारों किस्म की दुकानें और मकानात है। बिल्कुल साथ है, ये साथ जो साथ में पुल है, एक स्कूल है, उसके साथ बिल्डिंग बहुत बड़ी 3 मंजिला बिल्डिंग AC साहब की मौजूदगी में बनी है। और ये जो मस्जिद शहीद हुई है, ये मस्जिद शहीद की गई है, ये AC साहब का घर भी इसके करीब ही है। क्या पता उनको खौफ था कि इस मस्जिद की आवाज उनके घर तक जाएगी। अच्छा, उन्होंने कहा, यह कहना है, मेरी बात उनसे हुई है कि ये जो जगह है ये इसमें एक नाला गुजरता है छोटा सा जिसको कस्सी कहते हैं। ये एक तो उस पर आपने बनाई है और साथ ये सड़क है मेन के साथ बनाई है। और आने वाला जो वक्त है ये चूंकि एक माशी हब बनने जा रहा है, उसको उसके आगे ये रुकावट थी। ये जो आप करवट के वाले से कह रहे हैं, ये 2 फुट सड़क वालों ने करवट दिया हुआ है। हमने आगे इसको 25 फुट छोड़ा हुआ है। महकमा शहरात कहता है कि ये 28 फुट था, लेकिन उन्होंने खुद इसको 2 फुट छोड़ा हुआ है। ये पूरा एरिया हमने ओपन किया हुआ है, बल्कि 25 फुट के पीछे है। ऐसी कोई बात नहीं। और शहरात वाले कह रहे हैं हमें कोई पता ही नहीं है जी AC साहब की वजह से। उन्होंने ये बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने मार्च को इनको ये नोटिस दिया था। उन्होंने मुझे नोटिस दिखाया कि ये इस तरह की ये जो तजावजात है ये कर रहे हैं, आप हम तामीर ना करें। या शहरात वालों ने जो नोटिस दिया था वो कह रहे थे आप पीछे जाएं, लेकिन हमेशा जो कानून आए ना शहरात वालों को, दाएं तरफ से सड़क को कशादा करते हैं, बाएं तरफ से कभी सड़क नहीं हुआ। दूसरा ये 50 फुट का नाला है, नीचे से कौन दीवार ला के आएगा। और यहाँ इतने ताकतवर लोग हैं कि सामने से इतने पत्थर पड़े हुए हैं, उन्होंने उसको हटाने नहीं दिया था। ये अल्लाह के घर को देख के अल्लाह के घर के साथ ज्यादती की है। अवाम इलाकों की पैसों से हमने ये मस्जिद को तामीर कर रहे हैं और ये इसको मस्जिद के अल्लाह को घर को नुकसान पहुंचाया। असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा वलीद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज सुबह इशू बनाया है कि शेर के मकाम पर एक मस्जिद तामीर हुई थी नूर मुस्तफ़ा, उसको शहीद किया गया। उसके कुछ जो हिस्सा है वो शहीद किया गया। वहाँ पर कुछ लोगों का कुछ एहजाज भी था जिन्होंने बनाई है कि ये देखें जो खुदा का घर है, इसको इस तरह किया गया, शहीद किया गया। तो सर ये असल में सूरत हाल है क्या, असल वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप मेरा मौक़िफ़ लेने आए। मैं सबसे पहले आपके इल्म में ये लाना चाहता हूँ कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वो मेरा गांव है। मसला ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि जितनी भी कुदरती आबी गुज़रगाहें हैं उनको आज़ाद रखा जाए ताकि कल तूफ़ानी बारिशों के सिलसिले में जो जानी और माली नुकसान होता है उससे बचने के लिए। तो ये जो जगह जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बुनियादी तौर पर ये कस्सी है, जिसको हम अपनी ज़बान में कस्सी कहते हैं। आबी गुज़रगाह कदीम और बंदोबस्त के अंदर ये वो तो कहते हैं ये हमारी मलकीती ज़मीन है। 22 फुट कस्सी है, हमने निशानदेही की है। मैं वहाँ पे खुद गया हूँ, पूरा मेरा महकमा गया है। तो 22 फुट कस्सी हमने निकाली है जिसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी। और 4-5 फुट हमने वागजार करवा के, ये जो पहली नीचे वाली मंजिल है उसमें, तो बाकी हमने जहाँ पर ख़तरा नहीं था कि पानी इतना ऊपर जाए वो हमने उनको छोड़ा है, जिसके ऊपर अभी तक वो मस्जिद खड़ी है। बाकी हमने वागजार करवाया है, कुछ जो तामीर हुई थी वो टूटा है। जहाँ तक ये जो वो क्लेम कर रहे हैं कि मस्जिद शहीद हुई है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। आप भी वहाँ पे देख आए।
दूसरे मरहले में उन्होंने उनसे एक चीज़ तय हुई है कि जब आप लेंटर डालेंगे तो जो हाईवे एक्ट है उसके ऊपर आप पूरा अमल दरामद करवाएंगे कि जो सेंटर से, रोड के सेंटर से 40 फुट आपको छोड़ना पड़ता है, लेकिन 40 फुट नहीं, लेकिन कम से कम हमने उनको मस्जिद के तकद्दस को देखते हुए कहा जी कि आप पीछे करेंगे इसको, और एक बात तय हुई। लेकिन फिर उन्होंने शटरिंग की, खिलाफ वर्जी की एक बात तय करके, और दोबारा हमने हाईवे वालों से अपनी गैंग भेज के वहाँ पे शटरिंग उखाड़ी, और ये तय हुआ कि अब आप इस पॉइंट से पीछे अपना लेंटर डालेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि एक बात तय करके फिर जब ये जो गुज़श्ता इतवार था, छुट्टी वाले दिन उन्होंने वहाँ पे लेंटर डाला है, और जब मेरे इल्म में आया, मैंने खुद विज़िट किया, हाईवे वाले मेरे पास आए, उन्होंने कंप्लेन की और मैंने खुद विज़िट करके तो उनको कहा कि महदूद सा एक रकबा है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट, हार्डली 4 फुट होगा कि जो मेन रोड से हम पीछे कर रहे हैं, कि कल फ्यूचर में देखें वो उसने मेन रोड बनना है, वहाँ पे तजारती मरकज़ है, LOC है, कल इंशाल्लाह उसने कुशादा होना है, तो वो अभी हम उसको पीछा कर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल सदाकत नहीं है। सर, एक वहाँ पर इशू ये हुआ कि ये जो मस्जिद थी इस पर फ़ौरन एक्शन किया गया। इस रोड पे चूँकि ये बड़ी मसरूफ़ रोड है और आने फ्यूचर में जिस तरह आपने कहा है कि ये एक बड़ा जो है वो तजारती हब बनने जा रहा है ये इलाका, तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पर और भी इस तरह की तजाज़ात हो रही हैं, लेकिन फ़ौरन एक्शन नहीं किया गया और सिर्फ मस्जिद पे आकर इंतजामिया ने एक्शन किया है। देखिए, मुझे यहाँ पे आए हुए 4 माह होने के, और मैं अपनी जो अरसा तैनाती है उसका ज़िम्मेदार हूँ, और मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं उस पर अमल दरामद करवाऊँ जो भी मरवजा कवानीन है। मैं जब से आया हूँ तितरी नोट से लेकर जो मेरी हदूद हैं खाई गाला तक, तता पानी तक, मैंने कोई 1 दर्जन के करीब जो भी तजावज़ात हुए वो हमने मिसमार किए हैं। इसी रोड के ऊपर आगे दुकानात बनी थी जहांगीर नामी शख्स की, वो मैंने खड़े होके, वो मेरा पड़ोसी था, खड़े होके हमने पास मिसमार करवाई। आगे शेर के ऊपर इसी तरह हजीरा शहर में आप देख रहे हैं लोगों को 3-3 मंजिला इमारात, 2-2 मंजिला मकानात और कीमती दुकानात हम मिसमार किए हैं हमने। तो ये कहना बिल्कुल हकायक के मगायर है कि जी उसी के ऊपर हमने इनको बार बार वहाँ पे अल्टीमेटम दिया, वार्निंग की दी, और मस्जिद के तकद्दस को देखते हुए कि ये लोग मस्जिद का नाम इस्तेमाल करते हैं, और पहले तो 22 फुट कसी के ऊपर कब्जा करके तजावज़ करके मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। फिर हमने कुछ वहाँ से वागजार करवाया, बाकी अभी भी कसी का 10 से 12 फुट जो एरिया था हमने छोड़ा, और अभी हाईवे एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर हमने उनको 40 फुट के बजाय को 5-6 फुट के ऊपर हमने रोड से उनको हटने को कहा। जब नहीं हटे, इतवार को उन्होंने लेंटर डाला है, तो हमने उस पर अभी गैंग बेच के हम उसको लेंटर को मिसमार कर रहे हैं, सिर्फ एक जो शेड है उसको, और उसमें ये जो कहना कि मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हकायक के मगायर है। ये थे AC हजीरा वलीद अनवर साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर इलाके के मकीन मौजूद हैं, कुछ मज़ीन हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इशू हुआ है, इसमें असल में ये आपको नोटिस दिया गया था, यानी कुछ रोज कबल आपने इसका छत डाला है, तो ये सुबह इसको शेड कर दिया गया है, उसका एक तरफ का हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा SDM साहब भी यहाँ मौजूद आए और उन्होंने हमें कहा कि ये मामूली कसी जो है ये छोड़ दें जगह, वो जगह हमने सारी छोड़ दी है, बल्कि वहाँ पिलर खड़े थे वो पिलर भी हमने तोड़ दिए हैं उन्हें करें। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं कहा कि क्या करें, वो शरात वाला उससे भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आज उन्होंने पुलिस साथ लाई और ये मस्जिद जो हमारी है इसको तोड़ दिया। तो क्या कहना चाहते हैं इस पे? इसमें बड़ा हमें रंज गुस्सा है, अवाम इलाके में भी पाया जाता है, लिहाजा हम इनकी जो है ज़बरदस्त इनके खिलाफ जो है ना मुहिम करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है कि मस्जिद को गिराना, मुसलमानों का क्या काम है मस्जिदें गिराएं। ये एक आदमी था जिसने ये जगह वक्फ की है, उसके बाप दादे की जगह है, ये कोई बैतुलमाल का खालसा नहीं है कि ये जहाँ दिल है ये शुरू कर दें। ये उसने वक्फ की है अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए, और इस इंतज़ामिया ने ये जो है SDO शरात का इसको जो पैसे दे वो क्या सड़क में बना रहे, जो ना दे वो भावे मस्जिद हो या घर हो। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं ये जो वाक़या हुआ है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे इस इलाके में कोई दर्स वगैरह मौजूद नहीं था, तो हमने एक आदमी था मलक शरीफ जिसकी ये ज़ाती ज़मीन है, उससे रिक्वेस्ट की है कि आप ये करें कि कुछ जगह वक्फ कर दें ताकि हम इस इलाके में दर्स का बंदोबस्त करें। तो उस आदमी ने ये जगह हमें दी है। उसके बाद इस पर हमने, उसकी ज़ाती ज़मीन है, कोई खालसा नहीं है, जंगल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब सड़क शरात वाले जो है उन्होंने एक दीवार तामीर किया जो कि कम अज़ कम 22 फुट दीवार ऊंची है, उससे नीचे बना रहे।
پچھلے دنوں میں کسی نے درخواست دی یا کچھ کیا تو ایس ڈی ایم صاحب وزیرہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ساتھ نالی گزرتی ہے اس میں سے پانی آئے گا، تو اگلا ہم نے 4 پلر بھی توڑ دیے اور وہ سارا کچھ ختم کر دیا۔ پھر جب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چھٹی والا دن تھا اور انہوں نے یہ موقع دیکھ کر اس پہ چھت ڈال دیا۔ چھٹی والا دن نہیں تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ پچھلی جگہ خود ایس ڈی ایم صاحب نے اجازت دی کہ آپ یہاں تک ڈال سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ آگے بھی جو میں نے پلر توڑے ہیں اس کو آپ اس کا بیم دے کر اس کا آگے لے جائیں، جو چھت اس کا آگے لے جائیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، ایس ڈی ایم صاحب کا جو اے سی ایک عزیز ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے، اس علاقے میں ان کو کوئی نمائندہ اپنا نہیں مل رہا ہے، اس وجہ سے وہ لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ میں تمام انتظامیہ سے یہ اپیل کرتا ہوں، یعنی کہ ڈی سی صاحب سے، کمشنر صاحب سے، کہ وہ جناب خود اس روڈ پر مدار پر ہجیرہ سے مدار پر سفر کریں اور آگے دیکھیں کہ کس روڈ پر کس جگہ پر تجاوزات نہیں ہوئے، نہ کہ یہ مسجد تھی اور مسجد کو توڑا گیا۔ مسجد تو بابری مسجد توڑی گئی 1992 میں، نرسمہ راؤ کے دور میں توڑی گئی، اور یہ ہمارا ایک عزیز ہے جو کہ ہمارا پڑوسی بھی ہے، ہمارے علاقے کا ہے، اور اس نے ساتھ ہو کر ہماری مسجد کو نقصان پہنچایا ہے۔ عوام علاقہ سراپا احتجاج ہے اور ہمیں جہاں تک بھی جانا پڑا اس کے خلاف ہم کارروائی کرائیں گے، اور ارباب اختیار سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور اس پر ایکشن لیں، ورنہ علاقے کی فضا بہت بڑی گندی ہو جائے گی جس میں تمام لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ سر اس ایشو پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تو اس کے پورے پروسیس کا پتہ نہیں ہے، یہ پورا پروسیس یہ سردار صاحب جانتے ہیں یا ملک یا جی فیض صاحب جانتے ہیں کیا پروسیس ہے، کیا واقعہ ہوا میں اس پر میں بات کرتا ہوں کہ آج ایسا ہوا کہ میں جب آیا یہاں پر تو یہاں پر 2 گینگیں موجود تھیں، میٹ موجود تھا، پکا گارڈ وہ لطیف اور روڈ انسپیکٹر لطیف موجود تھا۔ اس کے بعد ایس ڈی او صاحب کی گاڑی ہے، ہم نے کہا کہ ہم نے وہ اگر یہ تجاوزات ہے ہم اس کو جو ہے کاٹیں گے، پوری کو گرائیں گے۔ ہم نے کٹر منگوانے کی کوشش کی، ہم نے ادھر رابطہ کیا، وہ آدمی نہیں مانا۔ ہم نے ایس ڈی او کو کہا یار ایک دن کا یار میں 2-3 گھنٹے کا ٹائم دے دو، یہ بلڈنگ خراب ہو رہی ہے، لیکن اس نے نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ مجھے آرڈر ہے کہ ابھی کاٹو، لیکن ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ ہمیں 10 منٹ بھی نہیں دیے کہ اس کو بچائیں ہم، اور کٹر سے کاٹیں اور یہ سریا بچائیں، یہ بلڈنگ بچائیں۔ ابھی دیکھو کتنا نقصان، 3 کلو میٹر پیچھے نقصان ہوا ہے اس بلڈنگ کا، ہمیں اس کا بہت اور اتنا بڑا نقصان ہوا، ہمیں بہت دکھ ہے اس بات کا۔ لیکن یہ جو ہے نا کہ تجاوزات تھی، ہم نے کہا کہ ہم نے کٹر موبائل کٹوا رہے ہیں اس کو، ہمیں 2 گھنٹے دینے چاہیے تھے لیکن انہوں نے نہیں دیا ہم کو۔ ناظرین یہ تھے یہاں پر موجود عوام علاقے کے تاثرات، جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، چونکہ اس روڈ پہ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پر تجاوزات ہیں وہ کھڑی کی گئی ہیں، لیکن اتنا کوئک ایکشن نہیں کیا گیا کہ جو اس مسجد کے ساتھ اس کے ساتھ جو جگہ تھی اس کو کاٹا گیا اور بہت بڑا نقصان کیا گیا۔ اس پر ہم سارے سراپا جاتے ہیں، جبکہ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے یہ تجاوزات ہے، اور آنے والا وقت جو ہے یہ معاشی ہب بنے جا رہا ہے یہ علاقہ، اس میں یہ رکاوٹ آئے گی۔ اس لحاظ سے ہم نے ان کو نوٹس جاری کیے ہوئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہاں پر آ کر یہ تعمیر کی ہے۔ تو مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ منظف کار، JKTV، ہجیرہ، جموں کشمیر۔
प्रोग्राम इर्तिका के साथ मैं हूं कबीर अहमद ख्वाजा और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी की लाइव नशरियात। आज के इस प्रोग्राम में हमारा मौजू बहस है 22 अक्टूबर वहादत रियासत जम्मू कश्मीर मार्च और इसके मकासद। हम सभी रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ये जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में दो ऐसे माह हैं जो जब भी आते हैं तो यूं लगता है जैसे रियासती अवाम चार्ज हो गए हैं। एक तो माह फरवरी है कि माह फरवरी के आते ही रियासती बाशिंदे खा दुनिया के किसी भी खित्ते में होते हैं, वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ सामने आते हैं और अपनी रियासत की वहादत की बहाली की बात करते नजर आते हैं। और फिर माह अक्टूबर के जिसकी उन खून आशूब रातों ने इस रियासत के हिस्से बखरे कर दिए थे। गो के अक्टूबर के महीने की एक्टिविटीज कुछ ही अरसे से सामने आ रही है। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रियासती बाशिंदे और रियासती तंजीमें जो रियासत की वहादत की बहाली की बात करती हैं, जो अपनी मुकम्मल आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुशहाली की बात करती हैं, वो इस साल भी अक्टूबर के महीने में और ख़ासकर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नवैयत के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन 22 अक्टूबर को खुईराटा सेरी के मुकाम पर वहादत रियासत मार्च करने जा रहे हैं। इस मार्च के मकासद क्या हैं? इससे कबल ऐसे मार्चेस से क्या मकासद हासिल किए और आइंदा उनकी तवक्कुआत क्या हैं? इस पर आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के मौजूदा सदर नासिर लियाकत, साबिक सदर फरहान मुश्ताक और सीनियर नायब सदर अजहर रशीद हमारे मेहमानान ग्रामी हैं। मैं इन तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और ये कोशिश हमारी यही होगी कि जम्मू कश्मीर टीवी जो कि एक रियासती आवाज़ है, एक रियासती प्लेटफार्म है, इससे वो अपना पैगाम अपने रियासती बाशिंदों तक पहुँचा सकें, क्योंकि हम आवाज़ों के कत्ल होने के ख़िलाफ़ हैं और जम्मू कश्मीर टीवी का एक ही थीम है कि वॉइस ऑफ दी वॉइसलेस। जिन आवाज़ों को दबाया जाता है हम उन आवाज़ों को सामने लाते हैं और यही हमारी यकीनन एक क्रेडिबिलिटी भी है। मैं सबसे पहले आज यहाँ जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के साबिक सदर फरहान मुश्ताक, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मार्च के हवाले से वो क्या कहते हैं, उनका क्या प्लान है, और उसके बाद हम उस इंट्रोडक्शन के बाद हम प्रोग्राम के बाकी हिस्से पर तवज्जो देंगे। जी फरहान, जम्मू कश्मीर टीवी पर आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर टीवी की अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमेशा जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और रियासत से बाहर जो रियासत की हकीकी आवाज़ें होती हैं उनको दुनिया में पहुँचाने के लिए हमेशा एक किरदार अदा किया है। मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से आपने अपने जो इंट्रो है उसमें बुनियादी जो मकसद है या बुनियादी जो इवेंट होने जा रहा है नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से, जो गुज़श्ता एक अरसे से हम तसलसल के साथ करते आ रहे हैं, 22 अक्टूबर का, उस पर रोशनी डाली है। 22 ये जो अक्टूबर का महीना है वो बुनियादी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का मैं समझता हूँ कि स्याह तरीन एक माह था कि जब पहली बार गैर मुल्की तौर पर एक मुनज़्ज़म अंदाज में रियासत पे हमले किए गए। 22 अक्टूबर को पहला हमला हुआ, जो हालांकि उस हमले से कबल जो पाकिस्तानी नौमौलूद रियासत थी और रियासत जम्मू कश्मीर के माबेन माहिदा कायमा हो चुका था, उसकी मौजूदगी में एक मुनज़्ज़म अंदाज से पाकिस्तान की बाज़ाब्ता रियासती सरपरस्ती में कबाइलियों को मुनज़्ज़म किया गया और फिर रियासत पे हमला किया गया। ये वो बुनियादी नुक्ता था जहाँ से हमारा नुक्ता जो हम समझते हैं कि रियासत की तकसीम और इसकी जो महकूमी है उसका आगाज़ हुआ। इस हवाले से नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने गुज़श्ता एक अरसे से इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मना रही है और इस बार भी उन्होंने NSF के दोस्तों ने, NSF की लीडरशिप ने, नासिर लियाकत साहब ने, उनकी कैबिनेट ने यह फैसला किया कि हम जो तारीख़ का जो एक सच्चाई है, जो हकीकत, जो कि मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता जो 7 दहाई हैं उसमें
تاریخ کے اوپر ایک گرد جھوٹ کی گرد جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے اور حقیقتیں جو ہیں ماضی کی حقیقت جو ہے تاریخی جو پس منظر ہے ہماری محکومی کا، اس کو دنیا کے سامنے اور اپنی عوام کے سامنے لانے کے لیے جموں کشمیر ری یونیفیکیشن مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اس مارچ میں جو مختلف اضلاع سے جو ہے NSF کے دوست اور دیگر آزادی پسند لوگ جو ہیں قافلوں کی صورت میں ایک مارچ کی صورت میں جو ہے کھریٹا سیری کے مقام پہ آئیں گے، اور یہاں پہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ عمومی طور پر یہ تصور لیا جاتا ہے کہ جب کوئی مارچ لائن آف کنٹرول کی طرف ہوتا ہے تو اس